루 jandraki jangtung zizhumi hyonlo jandraki lerim pimisugi katule nyesul hamit chungachuki kuzuzambo tetatoki lerim disugi tele tambara nyesusu shuge Dugi janda chukan le chino chuki nyesu shuke lunchi sri togege Azerbaijan lo COP29 semi namshe juwege shezum na teka tok na yumida tundibe Azerbaijan ge lunchi da chika chetnanu diga lunchi ni ge COP29 da jimi namje chuke kule sunde nanu doru lunchi ge zamling yukan ge kodin thambi namshe juwege mangyuda tewege nyedun ko tudur chi bemigi lerim nalu ya tejuna yepime the Tedur Lerimnalo Confe Juigangi, Giakapsu Nalefa, Namshe Jualo, Tandin Benigitunlo, Nalun Carbon Sondelda, Girgi Doctesu Kachi Kule, Tutur Beno. The Zumbelunchiki Zamlingnalo, Namshe Jua the Devi, Kangisu Sanitunle, Drubi Tablam da Tabjusuki Kule, Sunde Naipime. Dorotari Lunch Street of Gigi, Maldivski, Sizin Kewang, Mohammad Muizu da Chikalo Chetnano. The lunch da season ge gyakap ni gi nalo namshe jualo tendive tabmado tindo hu misugi kule sunde naib mache nyengka chisu yubeke gyakap suke nyatangi kule hakochuni tindo nyamdil begop khachu yubi kule ya sunde nano soil hinka gi nachele gelungi nyachaka bunin mebit nijitsu ge takchelerim gutsuni me the dunta sumgi lerim gi kaplo gyakap nan kylo tache besige sago tongchapcheda ni lapchi tsuni me Kiyong sowi shibju niktong kechisum chenmina dulu mishikin chumigi jukin tsochi bunyi mebi nijitsu imbakeno. Temilop jacha sumchu dechilu tashu top yobda guramgi niji yumi jacha du yob ima. Sowil henkagi takchi lerim digi tashu da guramni dele. Shemi bunyi mebi nijigi nyenkatsu hasu chibe ngizin beedi menche beni sulu tso teni ima. Niji idi beru laluchi masheba dedo wombala tani dislu screening bebe check chabe appropriate intervention the niji dazim bachin minchere interventions lifestyle change mala counseling disu bebe khulu ani complications disu the damazima minche mabewa dewachi complications disu themala diabetes the hypertension gi the khedore mepta mito mepta anjumbe complications disu themala long term nalu so disu kakthap beni gi denlu la Tida de gejung shiul henchota chika nyamdel beshimle shiup tsugi denle thimpulu takchi lerimdi sanikha sumna godin thabni ime te lerimgi ka phlenkagi kelo chobgi yinchibe mi bum sum malamchi takchi be chubi chi chabdo yobda lerimdi sanika reina chapsuni denlu sowi la be mi chiktong shipjel hapchi tani ime
Chanda ne sulgi denlu karma wandi gi nyi shudi sonam yuden gi tulen beu in. Tashigan timshung geo na nyera ma chugule numko tewi sam chichabigan hyumidi zada yu churukam chika ram yasobime. Te kingin dinalu chushi meb tayib mato samdi labe misu chimna tewi shuma ramrabeni tegi migi chisulu parchichabibi nyinjumebime. Nyutam saya gulhab chinyebigi samdi girgi zotun ledi chigi chabdoyibda samgi yin lachashisuya turuke del lakungi tamno. Samji nyedun kachilutin de ram yob ina masheba yure turukel den lakungi lunchu isada chibda shibche benitun jobara gobinsu tanibe yuseshichi. The rinsefi tija dunchu bemi samdiya tuchu chida tambinale chamni gutsumida tun chida gebina tubgobime. Inru namja dosupiyo midugi lagi dubdelu topuno. Samsabdiya himagi samdi chilo nikton kechi nilu meptewi shuma chabni gutsuno. Tari samji mimilu tundi chiyo nigi chimkumba nijangapchu te chilo tapmadyo tundido. Pinsulinlu rangigi tsu lalin tabdibe tatani de lodira yada tansubi rewa yibda. Diya kyunchi zoke bemi chigi amsu desen chilo rangigi tsu lalin tabdangi chondachi pinyo nidigi ime. The rangigi tsu sevdalo shinda jigoge zejo tele doda satir shindeda tsususu lalin tabdibe kyub tsu chamilo ko ime. Kelo shipchushe sum lame ugimpe magi ta jimle chowa chonegi no samtande lo khechil thapchigi hema nganglamle phinsoli lo ono aluni gi ai imi ugingi ta bi kap nanden bedi yubi kyupsu lalin thabdo yub ime iro khacha khanim rajingi chochap thangi chondar yubi kole hako wishu ugingi ya riksil sap hlamni gi kokapchi ime se nonu ngara tha ni gila luga chu yeple chonda dina ta khatoba oi tale phanga gi shingi damazumi chupcha chu dujimle lalen thapni I chondar na tekha tomi jeme choya chonda dinale thomi riksil yokyo go no sa lande do ngara tha ni gila lu ga chu yeple chonda dina te khatoba oi tale phanga gi shingi damazumi chupcha chu dujimle lalin thapni ani dai ba ka pin pila ani ma do chin da ni dagi ko ri nga chenam shira masila da dari ko to ba ini sila ta nga chira hema tip de tamma jaga gi sam dera new di de la ta jondar an zum sap ko be bo da lo digi be nga chi explore be ta color gi choji de sa mado be zone gi ko kap dula chi ga le dan na ba nga chira tourist kam chi mo la ta nga chira gi tradition nga chira gi culture mo la ni du nga chira gi dai di sa ni be digi be product team do chibo chi do khunche na me se me lejum be thokna la chonda lerim dia kyunche zoke bemi lina gi goren thabdo yobda dia ranlu gi thablam su yara tande amsu sulu japchur beni tenlu ime natural dye program de hima chulo Dzongkha ma be but so they didn't got that opportunity wala so agi chini dem chile kholu digital da for interested do wala so I thought of letting them anila only accessible knowledge this for basic we were chini dem chilo contact be khong be char diso tele khom mam thinu late and this omda dinga che encourage chi jone wala maji tizumi jonda chu goren thabdalu mangyu gi tab ma deu yedi beru lina gi thekha mori honle dana da chinshu yeble goren thabdo yeb ime janda ne sikite lu phinsoli le kele dem gi nyi judi phubdoji gi dolembe I Nyesusu temchibe shusai tanale fanim sumgi namsangi gi kulishwachin gelun chuche dat namshiri pite wada chibda nalefa nawali nim sumgi ring ge khapna samu puni zumchi du seme de zumbesa ne laluchin lu lunsu puni zumchi be nyunta beno ta nabada na chegi zaka dibe wachin nabaranda gubi chi juni zapuba do zaka chujesu ngemle lota tugi suchu pini su chamchi mato jin ten sum sabjeni da rabni beni isa chi tulin beni da dunye puni chim sabina juni levi tundu beni gatun tunde chini da lu sakep chika tuni tele chetun beni da ta chani sumitube te nabagi khandugi julam dibe wachin tu khole chanda yanchale shakatulu popime Tele nase randa gubi chi chusu chebi chuji zapasalu zaka chujusu troba chusu chutamda karma kechi jisun zamle gonye sab kyuni da gatun tinde chini sonda sab gutsuni da hisa chitulin beni tele labi tundu beni su zambe inruete mapin sab kyuni da mogjung gutsuni tele tashigacha beni dige satarin salu lamdu beni su mitube te nase gi khandu gi julam de bewachin tukole shada yanchale shalo khatu popime Danda chugan le nyetsu da nim sumge nam sangin tele nabata na chegi zaga chu demchi bishu sei tün dumrachile lerim stu tu de berazisu nyesu zinam karalu kadiche
kuzusambo dari sudinda Dzongkha gongphel lekhungle sangyang chungagi machare Dzongkha dajungi nangdin lalenlu chikthungbe memitsu te tinun bede dudun be yobe college ni tea Dzongkha di machare geongi keek chi beule khale labru cho tebda teren te yiktolu diru te chikthungbe di chutablu mikte mache Dzongkha gongphel desingi te de ledi marap chi da chikhalu te dutinda shezom kha marap chi chode te Dzongkha dajungi nangdin chu lecture da dudun bede yobi debeule te daringagi dajungi nangsi ngai changbada yangden lu chagi thoblam teren thamegi thama nare lalen dezumbe kursigi chigdo shigda shigi juktul che tenchen khasumgi college ni ta tamba ngai changbada yangden lu chagi thoblam tea lekshe jewale ngai mato 𝗕𝗱 bar chekmi desok shibtu be je thendu yudozumbe chirtanglu selje ngai di mingji da jejukbe jubi kablu perna nga wang sang zedozumlu ta ngayikda shegi banalu cha thomni im garagi kimbika laliya debera thapsa yobi iru ta sengo te jangkha nga telen shengo zedozumlu ta ngayikgu yangda gojin jubi kap chagi thoblamchi chiksungbe meble te mingji deda te 𝗕𝗱gi bana chagi thoblam mebbe deta cheji yobi debe deta chegomideya lalin chiksungi denumik timbe shuni debeule gesi ngaik changba imbachin ngaik deda shegi bana te cha thopni iru ta ngaik delu yangda gochin jukti yobachin ngaik deda shegi bana cha medo shuni ta niba thamegi thama nadai laglen nada thamegi thama jubi kap nadagi chablu nida lalin thapgobi teang tangba ngakshida ti jeda thunigi denluda niba jenjuda momizini denlu i tea chichi juachin jon joge kon ba sewikap nida memba nada lalin thapte ta au gaita ja da chigalu ta nada di ya dudigi au gaita ja telena nada dudi jon se tezombe dau ganaro go da chigalu ta nada di ya ta dudigi be dau ganaro go na gön se diwachin tangpa nadi jenjube nyuzun bede junigi nyangkha yubmatse ta jedaya jon da bon se member gön se tuni imle ngakshi da tibda jedaya norwa imbe shuni debeuda nadada nidangi jenigi nyangkha yuble degi khebardi kaptopki jejada tidi shego shuni ta tea gesi nada imbachin nada chingi jupadi chadaule desu kaptopki jejada tidi lalin thap shego shuni 다 숨바 귤스기 찍도 식다 시기 죽술 귤스기 찍도 식다 시기 죽술기 대가야 라렌루 찍승 메베가 때랑서 공바다 티디 디소 여빔래 마체 종카 공플 데팅기 데 레데 소다치가 뛴르베데 숨다기 람루다 튠베 젠주 싸기 타마루 짬치 찍도 식 톱니마도 셰미기 젠주 가나바마아라 라당 텔레 타메기 타말로 식도 식딜랄린 탑고베 되다체디 요비 페르나 라베시 세캅루 젠주 다기 타마 식도 식딜랄린 탑고다 데좀베 이구 디시 세캅루 임바친 다 젠주디 사임레 데갈루 식도 식딜랄린 탑고 시주니 이 세주디 뎀치베 주도이 다 조라 공루 주도 좀베 종카디 게용기 케익지 베올레 가라기 찍송베 랄린 탑나 시주니 가딘체
laso jangthongi lerim zime garolo kuzu zangbo se shuni la ta darigi lerim de imbachin garagi mahimmi la peljol henthap lerim se ESP se garagi loye dira lab dare midenalu tabdeo madewi gi loju kachira labre loju gi jichi dira imbe se shuni la maji la gachira bere kochup talu sachi tamadeu themimbe se shuni la tab madeu bera jani memba tamadu di chokha chapkon dewa yubi chukde denalu chalana migi kopensugi chalana thanlu rale bimbe sishuni tebe ole tendigibe neden digu jizung bichon tab deudama dewigi neden kangel desu senigi tabsheda nakapsuga tebe tendoga talepa nesega tebe yoga tisugu jizung digibe dilengilarim chipige sishuni la digidon lungaragi kudundi tambarana lengjong soki tochen zencho korazum chibo achin tare beljol hentap lerimgi iksanalwe chalanami seshunila tizumbe gemda nibadi imbachin ngachin yukhan garagi ngosabere tupla tinandeni ganiwa kha cheuchi di yukhan tewa achara geshungi lewanzingi chizinila chizinom ugi chode na nigi dari dusetun lerimnalo daitoknamelo kariche jumbalexo seshunila tadampara na dochenlebe gochuguni imbese da shungi khatole dambara khelangche na tale turuchi dudik bebeshimda pejol hentablerimdi lalen thamne gochuchi seshunila indira beru dare shungi nodozumbe jomatobe se tale misegi nodozumbe jomato ganiwa khacheuchi di kindul lendegibe sonlabe mesugi migile dumasubigi natango thudidu se te garedime inre te mache shuchigi nyanyo digura dumbe oda debera shugobe se ta debe thanthe shomedi peljol hentablerim lalen thamni gochupdalu shungi khatole charshida chorim sijugi lamtunchira hingsangsa mebina se tambadi yanchiman shungi lamtunda thidigibe peljol hentablerim iksanalu chalana amisugi shungi lamtunda thidigibe chalana amasubina genkushi amasubina se yanchin khasida thidigibe ge shungi lewanzingi tsubi ngikhansugi rangi khasida thitiwigi chaginda genkudi tuishomena thanti chabmena seigi te dokbajemi leshadu se digidunlu dambara dokselchi yanchiman di gochupdalu dadichi leshum mebina seigi dokselkemi diwojume leshadula disi dambara na dochingibe karijana se las karichina ta ya chaddo to lokchira te benjul hentap lerimgi kole kokap duk janragi khatule lokchira namidul kariche seshunila ta tato nagi tuwa sundo zumbe tatuogi ujija bachindi ma pahlam chinga che penjel hentap ki leguldi te tuinanim chigi nakona nga che lalen thap chawbe thapni se ta tani tuindi zobe tenga che eshipchi betaw dalu ta halam chinga chigi ti lerimdi thusho sob zumbe ane zumgi nawa chanigi nyankadu seshuni beila te netang ngombadi bawachin te tatonga che penjol hentap gi lerim te gi natuni le te pa kindil gi lerim de gutsube te dajanga che inda gubi gi tari nilu gutsubi insishuni la inse nilu dane boda tatonga che halam dango ni lamala chi jochi insishuni la dane boda nga chara kara te tare penjol nalu tabdiu madu thin be yobdalu te kara gi khatule ta kindilo te penjogi lena disu te khakomi chuwa tembe yobdalu te karagi khatule te la disu juba benimenu kindi juba thobni minu siwigi te thugi sageda te thugi chonang shimi didi dembe inrurab ngachagi lejimbe yoche di tawachin te tato ti thu shoshogi tansu sunigi tisegura di te parama hiwe seshuni benla te ta penjol hentabgi lerim nalu te tsora na isundo zumbe tinalu khachi chito chisho di chala zemigi genku pomi khajibidu senomla chidi jungi khatulume te chidi nga chara geljungi lewanzani chidi nga chara nyukhang disui te ju thanju di nga chara kyundi lemi disui sela tane sugi tabdigi thekhabe shudo chibawachin te jungi khatule ta mangul disu chudi gibe te kara te tandibe zodi nai seshunila te mangi thebum changa chui di nandini le thebum ngadi te nga charagi nalu labalu chalu hichi seshunila te le ni balu gejung ni le wanzigi thekha hibda te tani di te
망률 디 마수치 같이 기 때 충수 뱀이 균주베 땅오베 세심들레 디기 람루디스로 공기 카툴레 때 중기 디기 때다 가자데서 남치 게중률에 완제 세미디 마파 jundachi kha jungi olegi isamela te khonro chatinching chubde te inrura khongi tindam same kha chube te penjonal kha chui lena chi mese khongi khatule te kyundri tamchi ki chungkube tani ni pigi tam chumongobe sumchi te tinalu ta kyundri da ranle tengubi chiji duse achichi le ma te chungsube zodi tabde toto zobe te khongi khatule te nyukhang duse karatina chama togobe ru charumat to bezenai seshuni bela ta sumbadi ngachara nyukhang sugi thekayubda imla genkubame nyukhang sugi thekayubdalu nyukhang laluchi te nyamalera tina lagi nyamnyonge yu ani boletendi te tato pebe shuachin ru BDBL some ngachara duk company khangi khatole bachin te tiyun halam dangoni gi nankonalu tiru saya ta bumbo chi nijal habbe te kyundribe tandi gibe teru chala dis matutube jedi session beina te irura tenga chara nyukhang laluchi te hemasanam da gonorgi te anizumgi kyundripchini gi nalaba lagi nyamnyong namisami machi te beshimdale te khorai khatule tin achi godi gibe tuse achi godi gibe te tatola diso achi chi ngachar damdubo chinde tam ma tato phu masuba sagalaba juiga zumchibe dino session beina te dele jibadi ngachara mise disumila kyundrilemi diso kyundri lemi sugi thekale besachirura maashochiru dandi mela te laluchi gi khatule kyundri lenigi te ta tande di bese mam te ta tida chitibi gi nekap tida chitibi icha disu te dandi mi bodalu te tato asichi ngachara kara top chamidi ani mesushunila irura te ngachi khatule be tawa chindidi te nintar jindu ngachi tatok bedere yusushunimela 미질린 저기 가투레 남에서면 투차기 bombe 제디 로 뉴캉기 고펜두수 가라 코라기 이산나라 보디기베 때 셴좀나디 디날로 탑디우마디우두수 가라 때 디텔레세 고베 카나심레 때다 따망아 카세베슈 디수날로 데비 딘타날로라 마치기 아니 균디디 주바주바 가데타타 미세르 펜토스 베치니기 데라디수 레시치라 베이 세슈니 베이나 라스 다 레림디 고모츠메든 수사이세 나 계숑이 로안싱기 지준로 주고벨라 이칸수기 ngo사베 나 튜베세 네보다 레림디 고츠 사베기 슈말로 계숑이 로안신 주디기베 이칸수기 킨들트고베세 다 킨들 주달로 킨들 주미 마쇼치라 미납송메세 딜하기 슈에 시메시지 람룩스에 하고메고치 이칸기 딕시다 팀스에 하고메고치 때 해말레 균들 주미수기 같이 숨모서다 해마 균들 렘다네 센서랑 같이 구매톰세 대리 빼졸 헨탑레림기 균들도 주어줘달로 남에서메 구톰베세 딕시달람로서 하라고미수에 같이 기세 아니즈미기나 당돌 안데보다 계숑길레 완징기 카톨레 해마다 마다위기 람루치 시숙나남데세 연친 딕시레치다 마도치 조디기베 레림디 라린 탑도데세 이기 독바지미도 디치같이 세니요세 Las jiwa ke name de lokatichila tambara ngagida the peljur lentap ki lerim se ani da kindul gi bewachin da khangi bela kadibira yiga ani di shugela tele totutibe nagi jiwa gi lendi shugela the peljur lentap ki lerim na da ngaji gi kindul bewachin khangi be se shunibela kha damba di kadibe mose wachin 다 균들디 게 배워진 인트레스트 슈메몰 인케나 배워진 4% 자차 10에 톱수세 다 아니 자차 10에 총라 가지라 톱모세 와진 센남다 균을 고누르기라 비미 데소틴다 총라 비미 manufacturing and production and manufacturing 셀라 인케나 배워진 데 아니기 게디 배워진 자차 10에 톱셀라 다도 미세디수 가데베 구톰디 두세 와진 다카 담바다 이빵 이차라나 게디 인트레스티 자체 시베 톱 세베기 독바둘라 단네베 멘세슈네빌라 다카 이밤나 베와진 가지 인케나 베지 윈도 2 세라 다카 이밤나 베와진 리인비그레이션 펀 셀라 다 아니기 미길 고마디라 당아지 총라 베민디수 더 코비드 19 레텐디 베로 소소 더 탑 마디오레 텐 총라 레좀 마주미 디술로라
ngaji inkena bejin distress business se andisulu japjur benigi dele da ewangi pamna daru khangi bechidi la model 1 se anina bewachin the keti the hemale kundil lemi disulu inla the ewa dampamna bewachin the kundil di dula kundil the hemale lendi du the kedi bewachin jacha chuthami mela the ani nankona bewachin shungle jacha shidi tamni isela jacha chuthamra shungi tamni se menla the mise disu goa di jacha the mapale jachara the chuthamle ni shigu phabdi jacha shide shungi teni sanzum gonubal anibe mense shunibela tele window 2 gi nankona khap gipamdi bewachin the anizum gi songla bemi disulo kindle thebbe gowachin la the inkena bewachin additional loan sela the ani disu lemilu bewaroya the kindle gi kedi bewachi interest di bewachi jacha shidi shungi tamni tebeda the jacha chutham nangkonale shungi jacha shidi tap tele malami jacha dudi kindle lemi disugira tabgo sela ani kangi ani sosobe ewachini di namsem khache wala tangara charo disugia juchino omela the ESP gina bewachin chengi bewachi shungi bewachin the window 1 da 2 nicharana kindle di ke jacha shibe topse I debeda ngilhana joda ke shibe mijime ro ke chuthamra I ke dudi da mapale kindle lemigi tabgo se lamme se anizum gi tokpadu se shunebela las kadisela da 지디 랑구 톰베디 랑기라 딕시 람로수 힌산사베 하모곤디게 임좀베 나라게 데베 소메세 다지 나루 주고벨라 나도 첸로 다 미세기 가치레오케 모세오달로 슝기 아니즈미기 레림치 고추 보달로 믹데디 임바친 벨저 두철레 쪼하잡니 세 렉처베니 자케타네소다 미시수기 긴줄디 지니 고츠브치라 톡차가네 메바 강야 시기치라 마템바 가치라 벽으로 답대 독도 가치라 벽의 톱촉촉이 레와 깨니디기 레와다 라렌니 둠라치 마템베 조메디디 임베세 안데보다 다리 답마데오 참침레 템미디 록치칼레 탄데르 주골라 레림디 긴줄지니 레림기 라렌 고마디 딩기 컨수기 베보다 유칸 럴루치기 디치에 탄타민도세 마파타마 게싱게베 주고네멜 아니수 베보다 디수 데베 자바에 미토베발 다 하메고엘로 미세기 디 두틀레 디 조하잡니기 돌로 같이 지제도가 하세 nas karchela tema pani lerimdi penjul hentabdi lerimgi miguldi tigi teta mikpadi kasina di karagi makemmi tenagi sundo zumberanga chara penjo teta to tabde umadu asere yumidi titele te se subbe benigi tendale jungi katule tepe mixel gibe penjul hentabdi lerim sera gutsuk namimbe tani jakung dumra chiwachinde gyakap jankhala phasum ro penjogi digji disu te matutube yumigi gyakap nalfa imachin didi te penjol hentabgi lerim sochi jamtoto imela misegi ju tanju kha misegi lava turu hego bimebal te misegi account nalfa turu disera suktana bachin te telero lava turu hego gale chonyo migi nyo chomigi chombe gale te penjo di legira dingdi jomela penjo di legira shutabime irura ngachara nalu tamma deudi te tangachara nana gi zotindi ken suchibe kara nangden lu nego migi gyakapchi penju chibe ole tendi turu tebe jamtonto be tandarwe te ju tanju khangachara nangkona lu te tigi penju lu penthoni di te la khanime seshimle te tanezum gi lerimchi mazo ranzo be thabbe bayasno seshnila te anebe zobo dalu te tachishudo sumbe te gutsub dalu atsisi te ta nyukhang tinalu tachi shudo sumbe ta chala chowna midi jung nyulewanzin nyukhang te ngachara kindile mimi se sube bodalu te jungi khatulen thujile jimbe na mangyule chu chudai gejung nyulewanzi khatule titar durateru namisame japchu te nambe lamlu diji diswe te leshchira goyanai irura nyukhangi teka hebdadi nyukhang semdiru chongjami sishunila te chongjami beodalu khongge te ani chongdi gifunigi chongchi imachin te nathebe omese shunila atara khora tamigi kyunjudi bewachin tilu tamchi gi tamchugobe nipchi gi ke masuthobe te sumchi gi sumba sewdalu te tinalu kimi midise te nyamale chonggi jawa yimi ani zumsu ime daregi kyunjigi thega hebdalu tamchi gi tamchumo nipchi gi ke chukui sumchi gi tenga chara da
총라 구츠미루라 데 해말레 뉴캉다 지갈로 담에 삼이 주샤미 비기 땡아셔라 미세 가라기 티날로 짜마 또 보달로 데 뉴캉 수기 카툴레 아치치 타토 티날로 데 랄루치기 카툴레 데 아치치 템 차미디 데 디메스 슈닐라 이루라 아니 수기 니주디 중루 히심달레 데 중기 카툴레 카스카가 슈도즈메 미젤렌 초코라기라 데 셴좀 지나한디 기베 데 티날로 다 담치기 챙이 강수로 답마두 같이 요모세 데 답마두 데 년카체루 치소비나세 데 대년카 치소비 마신 데 앙아처라 순르디 부나수베 데 귀디 가데베 고셰잡나 디콜레 람니기 코캅 유이셀 델레니바디 뉴캉디술루 달론 균디 레미기 미 자자베 옴베 갈레 첼루 밀롭 말라미나 미톱기 말라미나세 말란디 베사치루라 세도 중기 탄디기 베미 탭수심다 대안이 균디디수 주바주바베 말레 뉴캉기 카톨레 땅수비기 탑시네 값수 디게세 숨발루 당아체라 미세디수기 카톨레 데 론기 다 티슈디수 kamboda tikitab madu yobasin macharam mide dajugi te wase ta midegi shaptogi te omela community center se analma te tammi nija de chivila ta khon disue ngachigi tani banki charo bemebe chugobe se shimdale te dajagi dinthanalu mijelun chigi kanam chi te ta khacha khanim darimela ta aneboda nimsum khon gyo nija nalena bodigibe 데 종다 핀디 단 날레 파카타 같이 미세기 카톨레 데 사남다 고너다 디위기 론 균디 봄 추탐기 우주디 렘달로 티쇼카니나로 탑마디요 바신 가라기 기옥나 주미기 데 미데 샤토기 때와디스나로 젠디 까리자나 시니 베라 그래서지 콘숨루 콘 차차블루 님 숨기 종더 마투투베 신디기베 다 콩기 카톨레티스 가라 잡죠 마투베 베숲세 팀도 콩기오기 덕중 고펜 딱파시 종더 피 디즘베 기옥 나레기 촉바에 딱파시 제나로 슈디기베 콘레 장업시 다네보도 콩기 차로 베숲세 신디베라 텔레 주주라 데타 이중기 카톨레 데 뱅 랄루치기 데 차라 레짐베 나숲 데 텔레 말마루 콩기 사우 이사디스 찹치토토베 이미 치다시라 BDBL이메 다니 BDBL 나루 잡초 행케라 베디기베 데타니 벤줄 헨탑디 미글 둡숲베 데타 나시기 짜경고베세 데카나베 데타 중 카톨레카 아니베나베 BDBL기 카톨레테 라스르 탭비니 구츠이 세시니 베인라 라스카리셀라 나 지젠르치 아니 주고네멜라 다 데치 ngotenna shodo zombing la hemagi kindul darigi kindul di lenthangra metaese migi kyenji di beoimbe se migi nemsemi jeke shomela digo ji di nale sunde ngykhangi hema kele bere thota de len tama bere yebegi kindul be darigi beoda nyenka si chi suchi meno di ngykhon su gita chu suchi be de me di member ga sela lasla Baba na cenchugi judo zubi inla ata kindle jintangdi choratela tebeda ta madauchi kachi ese shuwachinla tatogi ngachi peljul hendap gillerimna de tamamila ta tama mewdara nginga cheshu jiwila ta kachimusewa chinta kindle bani jinida bani di jamshuji mebala ta kindle lahadira kindle lenidi mebala ta kindle tapmatubdara den NPL semola ta kage makim jimila telenda NPL se lapsimle ta nagia ken ngachingil kha disule ngenga chela kachinse chi nahi dichi tawachin ta ngachi gi BDBL se National CSI Bank se te RICBL se ani ngil kha sum ta ngachi gi kindel mapale jinda machop peso daila credit moratorium sela ta ngachi gi dida 제다우 집에 주어진 더 벨졸 헨탑기 균들 디스야 다 마차디 슝레 지미세 딕시다 마티와 네베라 땅다 바친 주타마 균들디 답마도 바친 겐가 갈로 포디 모고셀라 아니메라 델레 nga치기다 해마기 라 비비기 냠뇨다 릭바 삽 디스야 다도 벨졸 헨탑기 레림네 다 따고 외발라 가티비 주투베가 가치면서 진다 ngachi hema kindle jimegi National CSI Bank sela ta kedi bewachin chachangi be jila tele ngachi gi NCGS la government jungi ro guarantee chu be ngi ani
퀸들 지라 대외다 다도 따와진 아니 퀸들 밤이 디수 답마뚝베 다 NPL 녜가 체쇼지 아니 퀸들 지미 디스날이 이셀라 다 가징이 칸 디수기 아니 좀나 잡주미 퀸들 미진세면 대외다 딕시다 티디 징고 디카체라 가지온 세워진 다도 벨졸 헨탑기 레림기 델레 킨들지 진샤 주타마 겐가 체슈나지 델레 킨들디 마팔리 진 마초베 조아진 겐가 아니오 체우지 민두발라 아니기라 델레 다 센추이 주도즘베 같이 gel중길에 와지게 잡주르메멜라 같이 슝레 잡주리 다로 슝기 미글데 리주미멜라 다 ESP 세미남 가라기 켈라 소 데베다 다 같이 아니미멜라 다 BDBL 세미디 해말레 세남다 고노기 퀸들 진데니디기 장와 릭바 베로콩기 아비나 예라 캐초 데베다 닐카 소소기다 베와지 안좀 캐초 미라 아니 빈디기 다 미세 디수기야 당아지기 세남다 고노기 퀸들 셀랍지 공기야 셈가 가지 오메 세와진 데 BDBL 디라이멜라 당아지기 나다 토나 따로야 다 디시 쯤이 마음라 BDBL 나도 세슈리베라 소치디 아니베아술라 데베다 미세기 켄곱디 당아지 개중길에 완진다 미칸기 잡줄 메바비 멘라 다다 고츠브다디 cen주 주두즈미라 고츠브다디 가라베로 레림 삽비니디 구토 메발라 다 고츠치츠치 베다 다 슈마기 다우나 델레주 아니 인더 중이바나 베와친 델레로 디시츠미야 마모 델레가치기 땡이 칸 디순달레 텔레 approval 세 슈메몰라 아니 줌에 마음 태올라 안좀 배우다 다 카차카님 합다나야 같이 다 아니 시좀지에 비라 닐칸 디수다 지카 다 챙기 ESP기 퀸들 지니다디 깡엘 베지 같이라 두가 셀라 데 깡엘 레바진 슈다 지카 다 아니 칼랍구레 같이 계중어 인길에 완진기 랍게 셀라 아니 좀 잡줄 베돌라 텔레 다 다리 남바 같이 CC 센터 다 LG leaders local governance leaders 디술로 종더 지메발라 아니나 같이 결중일에 완지 레 캐초이라 캐초기베 다 공기 같이 함마고이나 안디서 가라 힌상사베 안좀베다 같이 잡초디 싶음베라이 세슈네비 그리셀라 나루르 주고네멜라 준레 다니즈미 페젤 헨탑레링기 망일딜렌베 뉴콘루트 긴줄 땅춘니소다 잠잠베디게 슝일론즈님베세 게슝이 데투나레 세우임베 끼에 용베기 칼루 따마메보다 년카디 지수지유세 년카 지우임디 해말레 캠바친 디가 순주치가니 머중가 셀라 슝레 바날루 주베 뉴콘루 마트비기 해마 다 아니네 같이기 다다지 슈도좀비라 다 해마기 라 베베기 냠뇽다 릭바 톰비디수디 다 칼랍고 같이 해발라 아니디 같이기 슈다치가 다 벨졸 헨탑기 레림 퀸들디 칼랍당하지 힌상사비 슈일라 아니 벤디기 다도기 퀸들기 레림나 베와친라 당하지 다 인케나 베와치 에그리게이터 세슈멜라 다 아니 좀 세남라 베미기 고노기라 베미기 델레 다 공기 총라 베심레 총라 베미기 다 마케팅 세슈멜라 안디수 가데베 차로 베추가 안디수 가라 힌사세베 칼랍지라 다 해마 베와친 당아치 내셔널 CSI 뱅 다 안디수기 다 깡엘 주미 다 겐카 지나 지미기 ken nguma dira kachi du sewachin ta kindle jini gujam chi de no bala kindle jinshimle ta kindle ani bami de khati tainga sewachin namsabi chi mishibe bala anjum tele datogi dangachi peljul henthap ki lerimna bewachin kindle jinshimle yata khadebe charshi begobena tato khadebe begobena andisu hinsansabe ila dangachi gi CC center da andisuge chapchur begopela so andi beoda shunda geljungile wajin ngilka tel kindle lemidi suka rakhacham go bebala da kindle bani daji shudu zum kindle bani di jambe debeda training udi na misam la khatamela las 그렇지 나 도천로 주고님에세 담바라니 네세치 다사 다리기 인다 게비기 인다 게비 인다 주비기 인세 게선수기 네세치 다사제 미데 다주다 제 중견이 현점날로 톱지세 근데 보다로 주익 피미데 보아진 직접 급주고 숨레게면노
균줄 차족 베디게 라바 띠루 톱 레귤 고츠메데 베와친 주니라 임벨 데 띠루레 제서 바친 사야 게다 사숨레게 멘도세 아니 보다 디세 미젤렌치게 가치카나 데세 와친 다 뚠드첩 마친 냠들기 콜레 라베니 고소도 둠드치 자봉 세기 레와레치지 게빈베세 다지 보다 아르기 레왈레베레 네시디 둠드치야 모조가노이기 레와치게 돌라 아니 보다 다리기 네시치가 데베 두가세 다 라스카리 첼라 다 카사카임 베와칭 아체 인더티기 인체 게데실루메 모 인더티기 인체 게데실루 베와칭 아체기 균들디 용돔 사야 게 붐보칭 게추자니 데실게 타마소베 세슈니라 데 이루라 데다 다레 할람 딘타니 데치 기난케나로 타리타 인세 케치숨메 다 딘타니 데치기 난케나로 데다 균디디 할람 사야 숨추 데치 타노 세슈니 베인라 다 산남다 고노르 텔레 조다 추 안스나 보신 사야 숨추 붐보치 숨제 데치기 시타노 셀 텔레 테줌베 당아치라 아니 윈도우 2 세타시나레 ngachira madam ugingi shumidi animela window 2 semidi that npl na yumigi tare kindi tab masuba be yumigi legil disumela kindi lok tab masuba te npl na judi yumi disu ta nalapha jungi khatule gejungi lawanjing khatule sunde nande gibe ani legil disu tembochi bese te niyam covid gibe lajo matubmam ta nalapha ti torora loklar ya hondi gibe te khepsa josubigi 네땅치 여바신 아니슬레 론 징고 베인라 다니나 론디 다시 메람 우긴기 나루 슈미디 아니메라 다나루 키디 자차 지메라 쭝기 카툴레 자차 지기 잡주 나올라 다 키디 자차 추삼보신 자차 투디 한조 투디 랑기 탑콜라 테 자차 추두고신 한조 자차 추니디 랑기 탑콜라 아니 좀베디올라 아니보다 아니나루 타레센세 할람 사야 투추리 투데시 데 에로 미콩디스기 카툴레 차조나노 세슈니라 아니 데 붐보친 하람 tukja tukju dechimela dane boda tashinga khonlu shudo zumbe te tangashi penjol hentamgi lerimdi te da chonju alugi chonju zumbe da judu me ta to gutsu bigai te ane boda ta ti thu shosobi transube chunigi achi hamaraga se shumidi anilite ni shunbeinda ta to nale nesichi sungboda 장칼레제루 띠루기 장칼레제루 델레 슈이기 장카 차주베미기 장칼레제루에 든트치기 난케나 달람 록답기 찌라야세 하스도 안에 보다 야르게 저데 튜쇼이 제카병 안gel린 베베스슈니라 치나 게슝닐로안징기 찌준르쇼고벨라 다 데치나 도친기 같이 숨메소다 게 비디베 두 곰플링 칸데 좀치 보아치 해말레 베베기 냠뇽 옆에 나니 차라기 셰기셰 되고 몰라 델레 쭝기 카툴레 베르에 딜로 잡조나도 오니메세 안에 보다 이칸 랄루치 임바친디 치에 베베오민둘라 이칸 돔기 듄둘라 아치니치 민텐쇼다 바케민도세 이칸 숨데치기 나누로 이칸 테마나메디 PNB 치에 마나베 BNB 치에 마나베 트래시뱅키 치에 마나베 델레 BIL 지데치기 치에 마나베세 아니 지데치디 콩 해말레 균드나나비기 냠뇽야미 다리에라 때 차조의 지에 마베 균들레 지에 마나마친 데베라자니 나세 그래서디 고담드로 뜨베메나세 베수미기 베와진 룹제치 태오메나세 라슬라 더 토다 티와진라 나기 순도 좀베인라 더투 BDBL 기 더 토쇼 집에 나무스 슈네베라 더 애플리케이션 기 테카 베루야 BDBL 기 토쇼 집에라 더 윈도우 담밤나 베와친 니자 굽주 고게 아님지 톱нул라 아님지 톱미날레 공기 숨주 소딘 되지 approved 아니 나다노스 텔레 소소 더 니칸디스나 베와치 다치 슈도 좀베라 코 해말레 다 세남다 고노기 나 킨들 진짐기 메라 텔레 다치 슈도 좀베라 다 타마 메니디기 아치칭겐가 체슈지베 데 해말레 다 냠뇽 메니디기 아치치 고 디세 고메라 데베다 다 같이 게중일레 완신다 치가 체체체체랑 같이 좀두베 벼다 다 소소니 한디수기야
shumamgi taunadi ta mapalero kindle de taun se shunebila the watch godam gobi netang dimension mila mila kadisela len ngoma gopti dinse that nesul gi parsam chilembishon tama nesul judu bebe tredurgi lerim de thoti dira phiungla that lerim sinamelo kadisela 소위 생각이 지도 주집에 지세 주실래 지도 주님에 지세 든sen 분이 메비 내지 속이 꼴래 야합타이 메바 딱십기 레림치 고든 탑니세마 디안 스톡 두히다 케도기 내지 텔레 믹투쇼 테니 출래 나공 다신디 진종다 깍탑기 된로 구름기 세시 차슈 zugi jitse tele duhi da dewe ko takship su beon sema kelo chobge yenche bewajin yedapki soi menkang da yana takship ki sago nalu joba chutsi gule joni da chera chashu da guramgi neji yebbe menje bemi imbajin takship nalu o mengo sema gadijibe chera kelo shipju yenche imbajin takship ki dubje ngedik tentablo dyun chutsi gegi ring chuchamji mato yego sungu sema toke lamlukki tenlo rasu ngejur lakye suya ba gongos imda kasalgi tenlo yongdel chargo www.moh.gov.bt dan yana soe lenkaki midi daju sunalu jawa tapna seme Evi travel gi chita chunyi bi chitse kechi shilu baski thole ta chita chunyi bi chitse kechi ngalu namrui thole doji tenda chope malu neku kini seime Dezumbe baski thole tingitam tonta kechi ngabe chita chunyi bi chitse kechi ngalu da namrui thole tingitam tonta shipshe dinbe chita chunyi bi chitse kechi tinlu nindang chutam girin nepalu neku kini seime Neko ti na se sathung tenne lamten pa tele total ngenchel chu ye sime kasel ki tenlu shamke andang chunalu tewa thapna sime nabu dadiega Chi global dotin gi honle lerim Australian Education Day ze chi da chuchi pite chudulu nima chote chunile gotung churu chote ngatin gotin tabni imle gara gi thoke bedika jinchana Hello 지호 나봐 얼른 Dzongkha 춘주에서 배치되면 명가 야야 온다 왜 미저 샤우데미나 실리코신 맨 미저 샤우하면 쳔데미나 남님은 믿음에도 추기디 가지면 못해 아주 잡아봐야 해망이 잠에 추기 쳐봤을 때 아이 잠대가 키즈 좀 해서 모르게 내모도 니 띵다데 오미 원로 니 포김 소미민이고 지가 좀 지나봐야 됐다로 나봐 알루기 Dzongkha 춘주기 될래 침나루로 빼셔대 마쇼세 암술레까 히지 탑타르르 베조이가라 아나 니 감로스 지원디 다서롬 좀베 니 정거 동태시 와 도미다 가면 뭐 체세 마파 케미도 잠게 카다 동타디 샤다게 때누주 가데베면 돼 코레 나바 알루기 춘주에 맵좀베 아이스크림 지사베 dü미모 때 알로 Dzongkha 춘주나 펠테오메 체라 네 테랑걸 펠디 가데빙이로 단자 파르섬기 춘주나디 유드케르 스킬기 앱기 가딜레 Dzongkha 자찰레 굽치타누 다루티치 로브림 투비기 슌기 춘주나루 자찰 굽치고 게다 차 굽치고 게니세노 자찰레 자게다 버친 카름보운세모 왜 누주 이두켈 스킬 앱 세메디 도만다시가 사니치나 이렇게 스킬 세메디 Dzongkha shin 합장 베세 용데 림룩지임 림룩티야 셀진다 Dzongkha 곰펠 레콩게 잡줄 털레 리메 똥바베 피우인 낭덴 수야 진주다 데위 낭덴 수입이 왜 암코레 알룰루 Dzongkha 베셔티니디 이두켈 스킬 앱디 이메 테 토토라 힘주날레 폰디 된데 다운로드 베신다 테 뒤집엔 가쟁이게 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마라이메 Dukjanda lezin gi yanchar do setup emina hyobab dembe rindur pasu gi siloni don kechi shida kechi nga loi denlo patun chache temple gi rindur nalu chama to na se shune in rindur isha su cheda chuchi bi chi se chugo dobo chi se chutamda karma sumchu gi nangge zugobda isha su de se dobo chi se chuchi lu khachini in khase gi denlo khodub desenda chika lekorni sumni ni do lekor da yana yondel chargo www.bbs.bt gi nalu jawa thapna
namge neko gi chida chunyi bi chitse khechile ngindang chupden giring bas ki thole doji den da chopema nalenda chagi phungpuri tele shinmi ne chachin chunalu neko khini imle chinde yemitsu gi chi din ni lekor nga ni da din shi tu sum nga lekor sum gi nalu tewa tabna sima BDD tashille digi chida chunyi bi tanjule jaga doji tenda chopema sangi kunya ngelle te sachuda tizumbera Nepal gi nechen tapu mara tikata lumbini dele Kathmandu ki ngedap ki nechunalu neko kini lare meple jende yemitsu ki shamke angdan nalu tewa tabna sime Dewa chen tashil ledegi doje den luchida chunyi bichi se kechishile neko kinida neko digi kablu doje dengi nye WB ne tsa sheshu tsugera jesu ze eme jende yemitsugi jidin shishi nichida din jidu ekorji din gi nalu tewa tabna se eme
duk janda lezin ge yanchar du seda pemina yobab tembe rindur pachu ge sunjab ge tigo temple ge rindur nalu chama to na si shuni I rindur icha su chida chuchi be chise chugo doba chise chutam da karma sumchu gi nangge zugobda icha su tise doba chise chuchi lo khachini I khasi ge den lo khodub desen da chiga lekorni sumni ni du lekor da yana yondal chargo www.bbs.pt ge nalu tewa thapna 두 장자 레징기 세더 베미나 히밥 뎀비 린두르파 소기 장자 칸기 다딘 티체 템플기 린두르나로 짜마 또나스 슈니 린두르 이차수 지다 주니베 지제 숨 조바 주제 주담다 카르마 숨주기 나게 zugov다 이차수 데스 조바 주제 주치로 카치니 카설기 델로 코톱 데선다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 용제 chargo www.bbs.pt 나로 되와 탑나스 슈니 나 가티 주니 나라. 오, 나 가티 주니 몰라. 따보 주니비? 따봐? 야츠 주나 맞지? 야, nga tabo insan danna hyusunude. 레비기 대친 가냐 수님인도텔라. 난 샵트고이 주니제라 제스누메. 이메시 추기는 샵로 찌워지 힌도도 두바데. 나이 엔손 추기는 유백이 샵르지스에 말랭고베. 레베 샵창알레 랭고 밀라. 나야텔라 나 장타 레토나리 니. 땡아치라 샵트 까치 숨닌 구루 지워치 햄베 장타 레토나리 타니 두텔라. 다다도 샵라기 사기 멤버시나 니 사기 두세디 사기 나치기. 나야 걔나도 두바. Rujanda ki jangtung zimyo lo logdra ku zambo rugi janda tukana le nyesu shuge tamara nyesodin. Soil hinka git nasile gelungi nyese ka bunin mebi nijisu ki takchile rim kutsuni me. Duranji nyetan nyam sundote mangul ki chajiyam niktung jibju chema di goche benu. Soil hinka gitna sele gilungi nyetse kalu bunin mebi nijitsu ki takche lerim gutsuni me. De dünta sumgi lerim gi kablu gyakabdan kilo takche besi sago tong chapsheda ni lapchi tsuni me. Kiyong sowi shibju nikton kechi sum chenmina dulu mi shikin chumi gi jukin tsochi bunyi mebi niji su imbakeno. Te mi lop jacha sumchu dechilu tashu top yobda guramgi niji yumi jacha du yob ima. Sowi lhenkagi takchi lerim digi tashu da guramni dele shemi bunyi mebi niji gi nyenkatsu hasu chibe ngizin beedi menche beni sulu zo teni ima. Niji idiberu laluji 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗵𝗫 tani dislu screening bebe check chabbe
appropriate intervention the 𝗕𝗕𝗬𝗏 bachin mincheri interventions lifestyle change mala counseling disu bebe kholu ani complications disu the damazima minche mabewa dewachi complications disu theu mala diabetes ta hypertension gi the 𝗕𝗴𝗵𝗵𝗏 𝗕𝗕𝗵𝗵 anjumbe complications disu theu mala long term nalu so disu kakthap beni gi denlu la Tida de gejung shiul hen chota chika nyamjel beishim le shiup tsugi den le thimpulu takchi lerim di sanika sumna godin thabni ime. Te lerim gi ka plenka gi kelo job gi yinche be mi bum sum malam chi takchi be chubi chi chap do yobda lerim di sanika reina chapsuni den lu sowi la be mi chiktong shipjel hapchi tani ime. Chanda ne sulgi den lu karmawan di gi nyin shudi sonam yuden gi tulen beu in. Te takche lerim digi kule kasabe hakoni da bunin mebe nyeje su yasin jomi da tisu kani ki tablam suge kule dama chusuge hegi nyesunalu mimosu ile kungi bunin mebe nyeri desin ki lerim sozin gobin hum kachuda chaade ngusin tilin ki lerim chipyung sishuni. Lunchi tsritobgi ki Azerbaijan lu COP29 simi namshi juwi ki shezum da teka todo yumi da tundi Azerbaijan ki lunchi da chika chetnanu. Diga lunchi ni ki COP29 da jimi nyamritsu ki kule sunde danu. Taru lunchi ki zamling nyuka ki godin tami namshi juwi mangyu da dewe nyedun ko tridurchi bimi ki lerim na ya teju na ya bime. Da tridur lerim na lu kongfe juwi ga bimi gyakab suna lefa namshi juwa lu tanlin benitun lu na lung carbon sunde da gergi dokte su kachi kule tridur benu. Dizumbe lunchi ki zamling na lu namshi juwa da dewe kangi su senitun le drubi tablam da tabjusu ki kule ya suna ya bime. Taru tari lunchi tsritobgi ki Maldives ki Sizin Kewang Mohammad Muizu da chikalu chetnanu. Lunchi da Sizin ki gyakab nii ki namshi juwa lu tendiwe tabmadu tundu yumi suge kule sundu nayib mace nyingka chusu yubi gyakab suke nyatangi kule hakku chunitun lu nyamdre begop kachu yubi kule ya sundu danu. Kaza miwa drugeji wacho gonglo ke sumda gujibi ki tunka tutenda dede du ranji nyatan nyamsu lote manyulgi chajiyam nidong jibchu chemadi goje benu. Te chajiyam digi drubi tako da pejo tele misi sugi tunlu yuntun tabjugi sorim ka jigo sootun ime. Gopensu da tipda charji amdigi maombina ranjinne tandi yinten be nyamsung benilu pentozi ime. Taru Gopinso gilamina charji amdigi shumailo changa girin du gyakabgi thakor nyamsunda namshi juwi kangillu chenshu kemi ki theka penthozi shichi. Roadmap di bewajin lo changa gi nelu beda wala. Yani lo changa gi nangkonalu ngacheragi da ngachigi ani Royal Charter nangkonalu la Royal Charter nangkona ngachigi migden ji wala. The migden ji dubni gi denlu dele ani digi ngachelu lamten somji beni be de soso institutions. Tabji gi zorim chuya chilo niktung khechi chilu kashu chinami da thidi tam khachap yep ime. The zorim dina keden rikna nyamsunda mi da reda semchin gi bane dewa dele namshi jubi thablamda konfel gi la chuleten thakhor netanlu neba maphap suchi didu. Taru lade degi rabcheni gi nyenkha yebi sokcha sunyamsung beni da saji zinjong gi lerim tele ranjin gi thenke chu yinten belalin thapni luya chorim suni ime. Dari naba da ngachara keden rigna desu dazin thabdalu ngachelu ngachi mide nalu namsabe ani rida semchen desu gi neba kyoma wala te ani be da ani di neba makini gi dolo mi da semchen desu chika kadebe chamdoktobe desuga ani ki tablam ten bezoni ila. The charji amdigi du namshi mangilu japchur beni chuchi di namshi juwi thablamda thabji charji chulu lentha beni gi chi chap ime. Yarge leten di ngachi ki na thakor netanglu nisupre jumbachin te ani disu kadebe seni na ani ki Te du ranjin netan nyamsung lo te mangel da chipda charji amdegi du bi ranjin netan di maombi mirap chugi denle ninsung beni gi yeba bieze ime. Chanda nesl gi denlu tikilhazum gi ngenju phiu in. Tashigan chimshum gewog na nyera mo chugulet numko tewi sam chichabiga humidi zada churukam chika ram yasobime. Te kingi dina tuishe chimme tangib mato samdi labe mesu chimna jabtewi ki shumma ramrabbeni diki migi tsesulu parche chabibi ninju mepime.
Nyutam saya gulhapchi nyebi samdi gerge zotun ledi chiki chabdoyda samgi yenda chache suya dodro kelden lekhung getamnu. Te samdi nyedin kachulutin ramjuye bina masheba yuru dodro kelden lekhung ge lunchu yisada chibda shibche benitun le jobara kupinsu tanibe huyuse shechi. Te rinse fitchija dunchubi mi samdiya tuchu chida tambina lo chabni gutsumida tun chida gebina tubgopime. Inru namja dosu puyu midigi lagi dubdilo topunu. Samsabdiya hemagi samdi chilo nikdong kechinyi lo mepteyu shuma chabni gutsunu. Te tari samchi mimilu tun chiyo nigi chimkumba nija ngabchu te chilo tabmadiyo tundido. Pinsolin lo ranjigi so lalen tabdibe tatani de lodira hiadatan subi rewa hiabda. Diya kyunche zokebe michigi hamsugi desin chilo ranjigi so lalen tabdangi chongda jipchini digime. Te ranjigi so sevdalo shinida jigugi zejo tele doda satir shindeda tsususu lali tabdibe kyubso chamilo koime. 𝗘𝗴𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗕𝗚𝗏 𝗓𝗕 𝗕𝗏 ནོསམꯇꯥꯟꯗꯦ ꯂꯣꯈꯦꯆꯤꯜ ꯊꯞꯆꯤꯒꯤ ꯍꯦꯃ ꯉꯥꯡꯂꯝ ꯂꯦ ꯐꯤꯟꯁꯣꯂꯤ ꯂꯣꯅꯣ ꯑꯂꯨꯅꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯃꯤ ꯎꯒꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯊꯥꯕꯤ ꯀꯞ ꯅꯥꯟꯗꯟ ꯕꯦꯗꯤ ꯌꯨꯕꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯞꯁꯨ ꯂꯥꯂꯦꯟ ꯊꯞꯗꯣ ꯌꯨꯞ ꯏꯃꯦ ꯏꯔꯣ ꯈꯥꯆ ꯈꯅꯤꯝ ꯔꯥꯖꯤꯡꯒꯤ ꯆꯣ ꯆꯞꯊꯪꯒꯤ ꯆꯣꯟꯗꯔ ꯌꯨꯕꯤ ꯀꯣꯂꯤ ꯍꯀꯣꯕꯤꯁꯨ ꯎꯒꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯆꯤꯜ ꯁꯥꯞ ꯂꯝꯅꯤꯒꯤ ꯀꯣꯀꯞꯆꯤ ꯏꯃꯦꯁꯦ ꯅꯣꯅꯣ ngara tha thani gi la lu ga chu yeple chonda dina ta khatoba oi tale phangagi shingi damazumi chupcha chu du jimle lalen thapni I chondar na te khatomi jeme choya chonda dinale thomi rikchil yokyo go no sa lande do ngara tha thani gi la lu ga chu yeple chonda dina te khatoba oi tale phangagi shingi damazumi chupcha chu du jimle lalin thapni ani raiba ka pila ani hama doachin da ni jagi koli tinga chenam tshira masila ta dari potho da ba isi sunila ta ngachira hama kip de tama jaga gi sansamlera nyodi deila ta jondor anzumbe sap thobe bodalo digi be ngachike explore be ta color gi choji disa mado be zoni ge ko kabdula chiga hale da na banga chere tourist kam chu me mola ta ngachira gi tradition ngachira gi culture mola ni disu ngachira gi jai disu ni be digi be product kim do chi bo chin ti do khonche na me se me dijum be thokmela chonda lerim dia kyunche zoke bemi lina gi goren thabdo yobda dia ranlu gi thablam su yara tande amsu sulu japchur beni tenlu ime natural dairy program de hima chuka tong tong ma be ba so they don't have that they didn't got that opportunity wala so ngaji chini dem chile kholu digital da for interested wala so I thought of letting them anila khongi achi se knowledge this for basi we were chini dem chilo contact be khongi be charu biso tele khom man thenu late and this omda dinga che encourage chi jo me wala maji tizumi jonda chu goren thabdalu mangyu gi tab ma de yede beru lina gi thekha mori honle dana da chinshu yeble goren thabdo yeb ime janda ne sigi tenlu phinsoli le kile dem gi nyi jude phubdoji gi dolembe I Nyesu kazi su temchi be shu tawda chika sodin sulok dira chashuge. Soil hinka gi nasile gilungi nyesu kalu bunin me pe nijitsu ki takche lerin gutsuni me. Duranji nyetan nyamsung lote manyul ki chajiyam nikdong jitchu chemati goje benu. Tanalihonim sumgi namzangin dishuwachin gelun chuche dat namshiripi tewada chibda nabalenim sumgirin gyakabna samupuni zumchi duse me. Teti zumbera chankatugi sanila lucina lafa lunsu puni zumchi webe nyunta bedidu. Toti vera nabada nasegi zaka sushuge. Nabaranda gubi chichuni zapubalu zaka tujosu nyemle lota dugi suchupinu su chamchi mato tensum sabjeni da rabni beni yisa chichulin beni dunyeponi chimsabina zuni da lebitundu beni gatin tendisini da alu sakep chika tuni da sitin beni tele taachani sumitube. Te nabagi kandugi julamdi bewachin dyukole chanda yanchale shakatu popime. Tele nasi randa gubi chichusu chebi chuji zabasalu zaka tujusu robo chusuchu tamda karma kechi jisunsu zamle konye sab kyuni da gatin tendisini sonda sab guzuni da hisa chichulin beni lebitundu beni su sambe. 인르에테 마핀 사케 베니다 목종 고츠니 텔레 다시 가차 베니디게 사터린살로 람드 베니 수미트베 데나치기 컨드기 줄람디베 와진 뒤콜레 샤다 야찰레 샤로 카토 포비메
장다 추건 레트냐 수다님 숨긴 남성인 텔레 나바다 나세게 자가수 댐지베 슈사이 듄 둠다치레 찹다다 레림 스토티드 베평 따도 예수 지나미 가르로 거리체
Duk janda lezin gi yanchar du seda pemina yobab tembe rindur patsu gi sunjab gi tigo temple gi rindur nalu chama to na si shuni I rindur icha su chida chuchi bi chise chugu doba chise chutam da karma sumchu gi nangge zugobda icha su tise doba chise chuchi lo khachini I kasi gi den lo khodub desen da chika lekorni sumni ni du lekor da yana yondel chargo www.bbs.bt gi nalu tewa thapna 두 장자 레징기 세더 베미나 힙합 템비 린두르파 소기 장자 칸기 다딘 티체 템플기 린두르나로 짜마 또나스 슈니 린두르 이차수 지다 주니베 지세 숨 조바 추세 추담다 카르마 숨주기 나게 zugov다 이차수 데스 조바 추세 추치로 카체니 카설기 델로 코톱 데선다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 용제 chargo www.bbs.bt 나로 되와 탑나스 슈니 laso lerim chotu dizime garo loktero ku zambo sishuni la ta da chigi lerim na lunga che pejol han tab lerim gi tab deuda ma dewi gi ne dun sugu shizong de gibe dilengi kokap tele trader gi kokap su shu bebe na ku jeni de chika mo tab to pe phu se ta tu na chotu di du su den shu na me lo kari chela ta loktero na do chen lebe go chugo ne me se 다 미세기 탑데오다 마데오 수세니기 된로 디톨레 같이 제도 세우달로 님 숨데치 미데 다든테위나로 잘라나미기 레집스나 보디기베 디솔로 존달 퓨도세 날레디 수민베 콘로 존달 퓨밀레 된디기베 미슬로 땀마데오 템미 긴줄 렘메술로 땀마데오 템미기 강엘 땀마데오 셴 같이다 같이라 세수가 셀 나스티치라 다 벤조 헨탑디 레린디 데 중기 카톨리지스 나노 세다 아네디 미세카라기 켐베스 슈닐라 텔레 레림 디날레 테키뉴 기킨디 키 춘쿠베 킨디 디스 톱니 코캅두 세메 카라이 켐메 테타 숨바디 카시마소 와신 다니 킨디디 카텔레 톱니 모스 테 톱시디 마파 뉴캉 디스날레 테 카테라 조디 베사치루 티 톱니 코캅두 세메 켐메라 테타 아니베 테 톱니 코캅두 세 테 뉴캉 디스나 조달로 타 뉴캉 디스기 카툴레 다 팔레 티슈기 폼 아니 디수 칸바쇼 슈이가 안 디수 칸바쇼 세우달로 테타 라루치 티카베 칸나 마시 아니기 구톰 디테타 tabdiu madu thendi du semidi te junglu nyen thashimdale te jungi khatule te tat ngasi gi malama gyok nalama gi te ngachara gopind su te atsichi annalu roramle machin tabdini meseshimdale penthoni meseshimdale te tare gutamba ngachi gi na thimpulu be nirang sunggirinlu te ani gyogi datenteo gi lecheb disu te datenteo gi lecheb misigi sagonala phagi chokpa tele gyogi dakchongo pen gyog administrative officer some ko nijal hapchina te bodi gibe nim sumgirinlo jongdar phi se shunila tani jongdar di kachina phi go sawachin jongdar di chora tani sanam da gonorgi te kyunji bum chutham gi ojogi di lengo bachin te shuik kanthang de anibe in se te ani shuik di te tachi di tato kokap thop dani che se shuja ko mide da junala phaje di besachiru te nga charagi lu anibe mide su zomsarba lu di sunyen ta di besachiru ta name same nga chigi ani pejo lentam gi lerim nalegi kyunri gi tishodi ta halam chije america da australia tele ge khamnal phajoni gi visa form zum yachin harvard da cambridge le phajuni gi admission gi form kando zumbe kango bi gi te lakhayebi kangyebi gi te ta nawachi tarchaba sunse shunila inrura ngacharagi lejmbet yo chiche ta bodalu tinnalu ma ba khachi sho te nedini sumchi di chugobra du te ani disu kade tata te bank so da chikha lu lapshim dale te tabdi to zono seshini beila te nedin tambadi ra kindi lemi mi gi khasemela mi khungotel la kher ta lobo chi yubo chin khathelina te ani disu chichugo tene de nibodin rangi ladi kachi beni nani gi college khase dordi chi chap go bela tanga
자기 팜보 수니비 샤무기 라보 샤무기 라시비니비 다니 나코나루 다 샤무기 라디보다 때 시로 아니기 시로 보신 아니지 조니메세 프로젝트 코스트 뭐 레귤디기 시로 다니 레귤딜레 텐디 나기 다림진도 엄마 많이 지줬으니메세 다 레귤디 라렌 탑니기 된다로 파타 익스펜디처스 시로 아님 지조니메 단드수 도르디치 수고비메라 나메 사미 때 까마 수비 폼디 민두 세슈니베인라 이루라 다추 인테 마켄 이구틸라 마켄 미술루디 강에 옴 땡이진 임메 때 아니 볼레텐디 다레 CC기 오퍼레이터다 텔레 가오 텔레가 시라마기 때 촉바 디수기베 때 아니디다 미세수기 때 디기 잡초 고바신 다 콩베사 젠베 공기 디폼디 공기 깜치용 세슈니베인라 그렇잖아 라루치 미데 다든테위기 레집 메바 마치 가기 배운가세 이기 투기 사자시에도 날래 개혁 닥종고변다 속바수기베 디 잡존 나오세 디 주임베세 디 가라기 데베라센 나오 센수비기레 와율 지디다 주익드수 익차드수기리 마산삼베피 긴줄 톰내기 디스카 협달로 디스나메세메 린도니메세 마라기아니 주소돌라가 짐세와치 남제 미세기 로주치 데랄라빈베세 안데보다 균줄기 뒤인디 가디치 공가 세미치 교슝일라 완생기 라슬라마파 다치 슈도 좀비다 다 벨조 렌탑기 레림 셀람비디 레림 삽치메라 단빈디기 디세디 고멜라 데베로 다 텐창기 균들다 데 진탕디 마로지미 세슈네비다 다 킨들디야 다 강이베 다붐 주탐센세 베와진다 세남다 고노기 아디술로 베와진 다 레귤 카슬 니주 데 DPR 세멜 인기나 베와진 아니줌 파뱅 아니 칸나 떼고베 미라 다 아니줌기 디 킨들디수 베와진 데 익차디수 가라 참베 데 니카나 떼와진 데 딘더치기 난고나디 톱수 세슈니비라 데 다도기 다도디 가데비두 세와진라 다 하자카님 가징이 간다 지가 다 좀도치 벼다야 하고메라 다 킨들 리미디수기 익차디수 마창바 바오니디기 디시디 고수두 세아니슈니비라 델레 카기범디 다 킨들 붐 주탐레 야다 비미디수 베와진 다 레귤디아 봄이메 몰라 다니 베오다 더 레귤 카셀 니주 다로 DPR 세미디 코 떼고라 이카나 떼고 다 DPR 디 떼고 미디 다 총라 데 레귤 베와지 카데비 비니나 다지 전주기 주도 준비 데 이법 베지 카데비 두가 델레 다 인컴 베지 카데비 오니메가 제로 베지 카데비 조니메가 다 아니디 수프라 에지 베고 베발라 다 아니 벤디기 데 에칸기 밤나 베와진 다 레귤 봄베니디기 디시 아지치 마수치베 골라 다 마수치 세 슈루야 다 다우치 난고나디 마팔리 진수 세슈니비라 다 마팔레 드롱이 칸디스기 진고마노 멜라 당이 칸디스야 다시 주도 좀베 에지 딱지 배고프디 남심 같이 해봐 다 당오치기 난케 이라 아니지 라소 그리셀 치데치나 게슝길로완신 카톨레세 보달로 게메비카 타마에미 달레 라둠레치 에지베보다 마보다 니칸솔로 겐쿠치도 좀베 아섭제세기 녹삼제 따이라 근데 보다나 슝긴 와사페 나로까지 장고님에세 겐쿠치도 좀베 소이가라 게슝길로완신 주디기베 니칸솔로 겐쿠나니디 다 마바 겐쿠 세루라 쪼라 중 카톨레 마 뉴캉출루 킨디타니기 마차디 융기 카톨레 데다 뉴캉출루 다 동바좀 집에 남이메라 데 아니보다 다 뉴캉추기 카톨레 데 뚜루 자레 킵심달루 디구 뚜루 지지레 키베 데 땅츠미디 데 마파초라 junlu 키디 록타 몽건디기 이메라 데 아니보다 뉴캉추 코라이 카톨레로 게중이 레완진다 지가 데데라 순데나안데라 시잡디기베 때 아니 자차 지기나 보아친디디 나찰로 남섬이 캡사 봄에 좀숲 인루라 땡아찰로 귀마법 종기마법 지딩아샤 베숲세 때 다자 때다 니기 균디기 키기 치지디 때 트타체 다니베 치치 세슈니베이나 때 아니 자차 지나레 자차 지디 때 옴법디 콩기 시로베 종오세라 자차 숨디
때 콩 가뎀집에 랄루치기 때 균디디 록답 마스브로 집에 와신 아니 자샤 숨디기베 제 뱅루 뉴 카운슬로 때 아니 기베 디기 갑sup세 아니베 로아니베 순리 아니베 나심다 때 시지데 아니베 타치지스유니라 이루라 단남카이 모디사 칼레미 통물라 때 아니보다 날레파 균디디 따이 주디 보다 다 균디 수다 땀미기 마땀미기 장카디 마수 조신 때 뉴 카운슬로 땀마디 통용 세션이 베일라 때 아니 다 균디 수다 땀 마수미기 내된디 다 빼버 집자이 함지 줍메 디나룹 자네지 텐섭로 집어신 때다 바로 균디 레미미들에 가 bom민으로 디타 자삽미비 네캅로 투투비 라메 때 안에 좀 땀마도 퇴마신 때 뱅슬레 때 냥카디 치수베 유 세션이라 이루라 때 수카라 때 미질렌치기 카톨레 때다 가라기 잘라들어 짜기 나한다 로치베 와신 때 아니 니티기 탑디우마도 퇴메수디 때 가라 중다 미세기 파나르메 때 순레 나베 때 헤마 아니베 같이 조조 이 세미도 지자디 때 잘라나 몽업 좀 집에 때 가라를 순난데 때 안에보다 날화 때 잘라들어 레지메 나한다 바신 때 니틱베 주미기 탑디우마도 디수디 세니 코카봉세 nomlas las moji lerim sab gochu boda tamade changka chungkure de theminbese ti tondale sedo zumbe imbela tise ngache janzomchi nalu chamato boda mijolen chegi 당기 컨솔로 년카 찌라바지 년카 bomba진 genku bomba진 년카 체카지 genku 체카지 아주 중기베 베게세기 루주레 중주베기 예술도세 근데 보다 이 컨수기 갖돌래 년카다 genku디 중기 곱셔접디 바곱접접에 와진 년카 같이 좀지 녹섬 당도가 genku 같이 좀지 녹섬 당도가세 라슬라 다 아니나 해바 킨들 지미기 냠뇨 디세 아치 슈고벨라 다 가치기 해마 PSL 셀라 아니야 다 세남다 고노기 될래라 킨들 지나 다 아니가 다치 전주기 주도 좀베 다 자기 the disease la memula ani zum chi the aso bajin jalungen ka yobajin tengin ka ani de kagi pani mo se ta ni khana bewachin de NPL ku jome bala ta jara mewachin de ta de kunde de loktam ni gi sagora mindu bala ta khatsa khane ngache ni khanda chi ka tundi beota ya nebera imela ta ngache ngenchel sela ta insurance ta inkena bewachin insurance policy sela 당아지 세남다 고노르기 레디츠나 베와친 the rural insurance micro insurance crop insurance ila 다동아지 the insurance company disunale the ngenjelki anizumki insurance policy map menla the insurance policy di dula deberu the ikena bewachin premium se shumemola the premium se medina mesame tosho we tenidigi 당아지 미세세남 받isu기 다 답맞추베기 아니 좀 돌라 다 슝기 겐카디 곱셔 잡니 세와진 당하기 카톨레 베어진 아라기 삼차리다 다 인슈런스 프리미엄 디 곱셔 잡베 다 슝기 인슈런스 프리미엄 sabsidy 세 슈메라 인기나 베와진 아니 좀기 레림레 짬바진 데 니칸 디술레 아치치 로 킨들 진루에 진고노시시베 같이면서 슐레 겐카 이르에 겐카디 곱셔 잡니 메라 so anizumgi yebabe tu seshunibi 아니 디고 외법지 지고베세 나 익산나 잘라나메디 나메 아니 베타우돌로 년절 베니나로 파 세시답니기 아니나로 슝기 카톨레 겐쿠둠르치 남소바진세기 투제지롱 유칸기 나노 디 외법지가 되베시도 가세 라스타토 마파 나체다 닐델기 케초 디나 드니레 년절기 케초 메인 베심레 따토 테카동아기 나기 지와 안베케브다 나기 테 티틀렐린 테카도 히세토 토베슈에 미스니메 인루라 따토로나 마셰라 매담 우잉기 나루 슈도 좀베라 임벨 사남다 고노르기 라나루 테 탑마두 bom쇼라 같이 두서와신 테 디남신네 땅로 텐테미기 라치 테티 tat masa khatap sichibya chomitube chodi besachuru kara dumitsube ane zumbe chora thebe gonorgi ladise ane zumbera im karagi khen te ani beule tendira ni khang le shachinale ta to sanamda gonorgi legil nalu te ta kindil jamtotobe thop masumidi ani le tendi imela te ani imdalu ta ani sanamda gonordi
te nalapha ta songdel gi transu songi transulu tsudi te 𝗘𝗴𝗵 zoni di jungi sijurani se shuni beila tani imdalu 𝗕𝗴𝗵 𝗖𝗂𝗿𝗵 tani zum nyenchel gi lerim disu legil disu lesha yupime tani disnale ta tandi gibe tengachi nalo ta hapshi khebachi tanimam inidi tangachi gi sanam di tatobochin da inkena bodaru subsistence la mabla rangi ran lam chibe sa rangi bemdi ran sa thali ruye bachin tsong bemdi ta timme ma sanam gi ladi mapalera penju gi lena chibe rangi ombab zoni gi 𝗘𝗴𝗵 zoni gi la chibe te benidin bera begob imela nalapha teani begobachin teani zum tatu nale shumi gi thablam disu te mapalera te methab mepchira imbe teani bodan naludi te jungi khatule ti hemai chaji asere samno te nalapha di tani te di da tichmine kapchira imese shuni bein charshide chidigi zorimdik oni ki kokaptu se karisela chidida geshungilo anzin gi chizinlo ani chushugone mese misugi chajugi rimbanallu dumrachi gutomdegi bedula 뉴칸술로 주익피 뉴칸수기 사치다 달레 게슝이죠 밀로안진로다 라루치 게슝일로안진 주디기베파 행게숑선나 센세 파 렌치기 익산나 센세라 게고베세 미기 다르찹지에 조데세 디 덴준치가 데베요가세 옆자우치 보아진 디 시기원로 대대세 얘기 칸예지에 게들 접절 베메술로 터베 마베메술로 메터베스 디 독설치거리잖아 라슬라 다 마바 벨줄 렌탑기 레림 쌈다디 다 같이 슈 텔레 겔중일레 완지 니카 디수카라 치카 데베 쌈쌈일라 다 겐쿠 모마 겔중일레 완지로 베와친 다 벨줄 렌탑기 틱시 가이드라인스 아니디 가치기 방이칸 디술로 탐다일라 다 아니즘기 딕시지 메로야 미토플라 다 니칸기 라베다 미데라 안좀 남셈 같이 쓰슈니빌라 데베다 다 미세기 고아 렌탄데 아치지 세스도 쓰슈니빌라 다 니칸 디술로 완시 리폼베예 쓰슈니빌라 다 디시디 칸심레 니칸나 주고라 니칸나 주심레 니칸 디수기 앱시 에집베 다 인게나 베와진 appraisal 세슈일라 so 안좀 베심레로 같이 길중일레 완질레 땅고 미 텔레로 슝기 산에 땅고 미 세슈니빌라 다 코라기 독바세니레 예바진 하마고 다 디지나 이미기 람루디소 하마고 예바진 텔랭아치 길중일레 완진로 베로 데레로 슝기 익사나 베로 데베다 다 킨델 지니기 완세 시부 니칸로 예 세슈니빌라 미세 구톰고 미세 길중일레 완진에 온고 미 슝기 익사나야 킨델 렘바 온고 미 세슈니 킨델 차저베네기 와세데 카바르본 뉴칸로 이세 가디셀라 지 자고이림바나루 미세기 마포 고톰비기 실레샤도 이르에다리 존다님 숨나 달레레 미디테위기 레집수기 잡조르 달레 닥종고펜다 속파수기 잡조르 베오달 할람세 수니메세 지디 남스메 두세고메세 미기 냐뉴지 같이 소모세 와진 개옥 소남세 오베네면도 고노르세 낙셀 레집코 자케 고펜술레 용메이고 지고베 아니 톱스바나메세 라카두세 아니 지 쪼카잡니기 두지지가 되면 나온다고 가세. 다니 다장같이 순비 중인라. 다니 킨들레니기 람루나로치 아니 수디기베도 데 킨디 봄추탐기 오주 베루라 데 사남기라 고노기라치 베니세 킨디기 쉬치 수바친 다니 geog 다강 geog 좀칠레 수바친 데강 geog 미디기 파 강 geog기 사남기 레귤치 마치 아니 사남기 자키 고펜 디날레 테 이 고기디 테 코탐치기 나 디미미 땡켈이 미쿵 땡켈이 니프지 고기 나로 베니 밀라디 테 tatsanam기 라디 마치 사남기 라디나 강 geog 나로 조투비기 라치 세 안에 좀베 뇨그메기 테 이차치 고베 테롱이 강수기 카톨레 조디 두세신 베인 테 이루라 다자보다 아니디 카세베 히상사베 단나로 아니 추고비세 히상사지 민둘 텔레루 코라 게중 밀로완 징기라 고든 탑베 다니 디힌 상사 조고베 세심달레 테타 헤마보친 아스레 냐뇨 텐데누라 최샤무츠니기 텐달레 뚜루 붕구스 고브메노세 다니 디 사남 자키 고pengi 수니기 메세 슈니 베인라 다샤무기 레길 sup다 뚜루 붕구공가 추탐공가 따니디 로바 뉴칸기 겐쿠이세 사남 자키 고pengi 겐쿠디 카시모소 와친 다 나기 사르좀치나 나기 사이 카토메 아님치칼로 사남기라 아니 베와친 조투가 하세 아니 좀기
데 캐릭기 니주 다 데 뇕메기 이차나니 마토치 발로 디기 샤모디 소심레 쫑수가 미수가 딜루 뚜루 대치종가 아니기디 대산놈기 자키 고펜수기 자긴 men teru tinangobe mi se hema bo chani gi asisi gonyokta jodi du te tare tani di te khora gi khatule icha chira jodi te hinsa sabe jodi du se shuni mela ta imdalu chi di ani icha di lon lemidi gi babe pha sanam beru gonor beru nase beru ani gi jaki gopendi gi labalu hishim dale ta nale phata tün rinsho ra ta ngachara working days sela memola zanim do te ngachara gelyongi nyeso memigi 님 숨기 나케나로 인치 민치 아니기 nyogme lakedi ikudi pingo bein se shuni bein la nyogme soda inchi minchi kara nyog tu bese chini me mashina tobruda matobruda ani di lensedi nim sungi na kenalo inchi minchi ngachara sanam gonor nasegi jaki gopendusugi khatule ru pa lon show migi mingomdulu ani di phugo se ta ani di ta ngachara hingi junsugi ta sho tungchingi khatule tan nim na balera gutsudi te ta sho zonda dusu karalu 대안이 슈어디 퓨니 세타싱알로 안에베 순탄데라 그리셀라 그래 개숑일로 안징기 지진 루치 아니 슈고네멜라 마지다샤 딕시조다라 NPL 셀라빈베 록담 머스미 술루메 톱담 머터비기 카셀 힌산사둘라 이르 미수기 같이시 모세와진 해말레 NPL 나 주베 로마 수사긴다리 람소스치에가네 메터베세 탑신 약합 코나 유세 해마베세 라조모투 라 네함기 젬포 텔레 송람레 슈멘디기 조모투 데리 조투비기 약합 지토브레 콘로 고갑민도세 콘로 아니 NPL 나 수미술로 떼다바진 니 콘로 땀마데오 같이 텐니나세 뭐시 디루록 땀마든 땀마데오 임벨 이루 땀마데오디 데리 고갑소스치 템바진 디기세 수님에세 이게 레워레 책임에도 디치 탑람가 되지도 가세 다치 슈도 준비라 다 벨조르 헨탑기 레림나 에왕이 베 세슈몰라 다 에왕이 밤나 베와진 다 공기 해말레 론 레귤러 다 인케나 주고벨라 다 레귤러 베 탑고 미세 다 리인베그레이션 펀세 에왕이 밤나 베와진 아니나 베와진 다 아비기 총레디 NPL 나 주누 데베오다 lokal honigi gogabdu sewachin ani ewagi pamna kindil di topchu se shunibila da migil ngomadira da ngajigi NPL semidiro nebera jojo membe da chilebe COVID-19 letendi NPL jono muse ani disuluro chapchur kadebe be suga selabda shungi ani jumgi lerim zambe da ewagi pamna reinvigoration fund gi wolu da kogi kindle di NPL jodira bere topchu se shunibi 라스카리셀라 다 주지나 도친기베 다시 밤난고님에세 다시디 같이 고네 모서와진 다치가 공레 주일라 답데오마데와스레도 소다다 또 레림 쌉 고츠집베 보다 튜쇼비데 카미수 세날레 중난데 안열렌데 이치피웅세 다 날레파디 디 렉처 베고비아 렉처 베곱 작업수에 고츠누 다 미세기 하고급수에 해마다 제버질레샤기 다동세 이기레와레 체케빈베세 다 벨졸 헨탑 레림기 균줄따 디기 벨졸로 렉처베 벨졸 자케따베 디기 테레바리르 둡데 아치레기 노도즘베 슝기 미글다 티디기 베로 중수세이기 레와레 체치가 지게도가세 제 카큘랍자가 지는 나뉘르에 까르마 니기 고카피길 라스 다니디 마파투가 같이 또치멜라 tenga chera penjol lentabgi lerim digi te migul ngomba de nai sundo zumbe te ta penjol lentabbe penjol mapa ji ngomba ji ngomba di te ta karagi kensai me ngachara maongba gidin te gelepugi tinshi gi tom se legul namesami tenga chera samjoli debigi legul disugutsu nande te telen tiletsu achi ngachara yin tunkunnalu te miselu pentoni gi penjo gi lerim disun ngachara longa ichajigi la disuna te bedidu te ta che tempochina ngachara miselu te tutele te ta khakum dimidi te chudapchido zumchidi penjol hentab gilerimdi jogobinla te ane bodalu te ta tonga chegi gutsu te asisi gutsub dalu te ngachara shaptra bawashin ta atsikara liudi masbes shunibeinla ta nala phata te liudi disu jodo ane be jogale te tigibe teta lo nigi nankenaludi ngachegi thebum chutham di kindube na thebum ngadi ngachi jungi khatule
lerim jemisuna tsube anisu karanga chigi lejimbe tatozumbera tashibda eshibdisube misegi mangi malegi kangel da donglen disu junglu shui kapsulu te tato mijelin chigi thugi tsage namdibe te disu kange se nando zumbera tho thudira se wachin te dugde matumi pe misi se shuni beina te deleta karma sumchu kachilo karsha sumchu de chi kokablen dibe shuwachin ta tatonga chi penjul hentabgi lerim digi de kara kyundugo yasila irura lerim khachito to chi kachigo so wachin inkena bawachin price guarantee scheme se mi chila tanin nalu loto bawachin tatonga ishudamidi tato asinam gingi tisebebe midisu ta loto sa tabnigi ta chaji tamnigi tiseme bala tannalu ta chumla rice ka mola wheat geza maize quinoa semitanga Dzongkha shwe shibe quinoa peanut soya bean semitsu kadechi tabru te kademchi ani di loto di kadechi tabdi besachurura sa fele ngachara FMCL se ngachara sanam trichegi te lezingi khatule kademchi ru khongi nyong se shuni beina te nale kyundilen te chaladi anisu te zukchung benin nalu zedi namachin te nabugi loto di thodi dusashile chonsu mibigi te kangel di minyon se shuni beina laso karichela na ni ki tab deu ma deu su na le pha gachira ze do ga te su se ni gi ton lu gachi ze do ga na le pha migul tub ni gi ton lu chala ga de be na ni na motup to pe so na i karichela ta le pha ya thoti dira la len thap pe jo do dum re ta ma de them ba jin thu to gop theng di ga ya karichang go se lerim zimi gar lu karichela lerim de ga chi gi yese chi mi se gi saja mi se gi kangel ki do she se chi ma chi gi jumi su be in re ngachara gi khatul le chorim dig dig be mi se gi dokpa se su sup chi kangel se su sup chi na le pha 균들도 조달로 펜탑 중수 숲지 아치기 짜긴도 세 데프 퓨메디기 미세가르로 펜토스비기 레와다 제가 레림지밀로 거리첼라 딱상 빼푸세야 shum이 바로 딱상디 바로 Dzongkha 젠토교 유기리 높좀찌기 짜고 가니와 염진 쳇토토다 지지 쳇토토베 차디유이 딱상디 바로 람 탕칼레 제우다 신제 추지게비 남바다 도지 돌로기 남바베야 제수도유이 딱상디 num코르 람레 듄 추세 숨 대지 깡토베 조다 휴츠이 우긴 구루 림보체 둘루 쩐디 사지 릴로 가라 베일기 네루 징길라비 갑 딱상 멘진 주스미비 날레 소체쇼 바로 딱상 싱게 섬두 자푸나 쩐디 초겔 돌로기 구루지디 데게 다바첸소 담루타 요가 숨다 디위 초가 레샤치라 텔루 바샤 티마세 로숨다 다우숨 텔레 딘차 숨다 샤숨 두바나 조바기 마세 산네 디카기 찐 두다첸디 담루타디 네 디카기 숨마베 큐나노 te loju chi da thiwajin ugen guru rimboche kurtu singe zonle paro tasang lu chemda khandu yeshe choge gi tamo chilu tudi ugen guru rimboche tare yubi sane dikha den ta yuble miya taksang setele tanu ne dina chabyu ngawa namge gi chula kha jini thuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi gi nami gi thugi gongje da tun chula kha pima yugi shinkam zumdi ngachera ngima ngai kedo yongi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yubi ne diga laga chochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen guri loma jeba nger ngai tele na chepelgi singegi kudung chute melam katap thup semesu jeni yubi te ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse
ne dika tenzin gi kebu tamba la chempegi singe da sechi luchilu sa ge mi jutun mela tezumbe jiken tirap tukchure guba geshe gindu rinche da jenda jen truptop le shachigi ne dika duba nadi duba tobi bi loju yeble jinlap chenchi da duba nase ne kedu pakbachi yang i kuzusambo dari sujinda Dzongkha gongphe lekhungle sangyang chungagi ngachare Dzongkha dajungi nangdin lalenlu chikchungbe memitsu de tinunbe de didunbe yobe kolejuni dea Dzongkha di ngachare geongi keekji beule khale labru chotebda terente yiktolu driru de chikchungbe dri chutablu mikte ngache Dzongkha gongphe desengi de ledi marapchi da chikhalu de dinda shezom kha marapchi chode Dzongkha dajungi nangdenchu lekcheda dutinbe de yubi debeole de daringagi dajungi nangse ngai changbada yangdenlu chagi thoblam teren thamegi thama nare lalen dezumbe kirsigi chigdo shida shigi juktul che tenchen khasumgi kolejuni ta tamba ngai changbada yangdenlu chagi thoblam tea lekshe jewale ngai mato yishebar 책미 대속 십두배 제텐드 유도좀베 kirtanglu selje ngaik di mingji da jejukbe jubi kablu perna nga wang sa zedozumlu da ngaik da shegi banalu cha thomni im garagi kimbika laliya debera thapsu yubi iru da sengo de jangkha nga delen jengo zedozumlu da ngaikgu yanda gojin jubi kap chagi thoblamchi 직송배 맵래 데 명지 데다 디 이셰기 바나 차기 톱럼 맵베 데다 제지 유비 데베 데다 제고미디야 라린 직송기 데노믹 팀베 수니 데베올레 게시 ngaik changba imbachin ngaik deda shegi bana de cha thomni iru da ngaik delu yanda gochin ju de yobachin ngaik deda shegi bana cha medo suni da niba thamegi thama nadai laglen nada thamegi thama jubi kap nadagi chablu nida lalin thagbobi teang tangba ngaksida thi jeda thunigi denluda niba jenjuda momizini denlu i teang chichi juachin jon joge kon ba sevikap nida memba nada lalin thapte ta au gaita ja da chigalu ta nada di ya dudigi au gaita ja telena nada dudi jen se tezombe dau ganaro go da chigalu da nada di ya ta dudigi be dau ganaro go na gen se diwachin dangba nadi jenjube nyujun be de junigi yang khayu mache da jedaya jon da gon se member gen se thinimle ngakshi da trip da jedaya norwa imbe suni debeuda nada da nidangi jenigi yang khayu ble degi khabardi kaptopki jejada thidi shego suni da dea gesi nada imbachin nada chingi jupadi chadawle desu kaptopki jejada thidi lalin thap shego suni da sumba kirsigi chigdo jigda shigi juksul kirsigi chigdo jigda shigi juksulgi thegaya de lalenlu chiksung mebeka terangse gombada thidi diso yobimle mache Dzongkha gomphel desingi de lede choda chiga tindrebede sumdagi lamluda thumbe jenju sagi thamalu chamchi chigdo shik thomnimato shemigi jenju ga nga da na pa ma a ra la dang tele thamegi thamalu chigdo shik de lalin thamgobbe deta chedi yobi perna la besh se kablu jenju dagi thama chigdo shik de lalin thamgobda tezumbe igu dish se kablu imbachin ta jenju di saimle dekhalu chigdo shik de lalin thamgo sijuni 이 세주디 뎀치베 주도이 다 주라 공루 주도 좀베 종카디 개용기 계획지 배울래 가르기 직송배 라린 탑나 시슈니 가딘체
duk janda lezin ge yanchar du seda pemina yobab tembe rindur patsu ge sunjab ge tigo temple ge rindur nalu chama to na si shuni I rindur icha su chida chuchi be chise chugo doba chise chutam da karma sumchu gi nangge zugobda icha su tise doba chise chuchi lo khachini I khasi ge den lo khodub desen da chiga lekorni sumni ni du lekor da yana yondel chargo www.bbs.pt ge nalu tewa thapna 두 장자 레징기 세더 베미나 힙합 템비 린두르파 소기 장자 칸기 다딘 티체 템플기 린두르나로 짜마 또나스 슈니 린두르 이차수 지다 주니베 지체 숨 조바 추체 추담다 카르마 숨주기 나게 주곱다 이차수 데스 조바 추체 추치로 카치니 카셀기 델로 코톱 데센다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 용제 찰고 www.bbs.pt 나로 조와 탑나스 슈니 Zijumion lo logdera ku zambo se shuni da chika dugi janda tukana le chingwa chuge nyetsu shuge tambara nyetso den lunchi tsritoge gi hinduku Himalaya luncho na gi tungkungsu nyen sung benyi tun lo nyamje bego besunu soil hinka gi natsele gi lungi nyense ka bunyin me be ni jisui takche le ring kutsuni me gilifu tun shitum ka de me misisu timlu lo nye chuni da timlu su ke ko le ko da gi le rim chi ko din tabi ga yobi me tanyetsu ka se Azerbaijan lo COP29 summit namshe juwi shazum tsumidate Hinduku Himalaya luncho ge takol limbo tsuge shazum di luncho tsritoge ge tizin zedi tsunu. Shazum dina luncho ge luncho dina ge ranji ge tunkungsu nyensung benyi tundo gade jojo nyamre bego kache ube huyu se sunu. De luncho dina chui kada kede nyetansu byudabe huyevi ka sujun suya jindam madobe yuble tisulo namshe juwa da soglung tele kedin ge jimlusu nyam juwi ge tab madu tundo yube me. Lunchigi kangi disu seni tunlo tablam siru lunchugi hunle nyamdregi sunshu kini de himese sunyi. De drugi katule nyamsungi larim tsulu soo tuni be kelen namdade lunchigi Hinduku Himalaya luncho de hyundin be jatablo chimsa gya kapsuda chikaya nyamdre bechocho in se sunu. Lunchi tsritobgege Azerbaijan lo COP29 summit namshe juwege shazom na teka todo humidatun Azerbaijan ge luncheda chika pshednanu. Digan lunchini ge COP29 da jimi ge nyamde tsuke ko le sunde tanu. Doro lunchi ge zamling yuka ge godin thambi namshe juye mangyuda dewe nyedun go tuydurchi bimi ge larim na ya tejuna yapime. De tuydur larim na lo konfe juye ge gyakab tsune lefa namshe juwa lo talin benitun le naglung karbon tsunde da gergi dokte su kachivi ko le tuydur benu. Dezumbe lunchi ge zamling na namshe juwa da dewe ge kangi su senitun le dubi tablam da tabjusu ge ko le ya sungna yapime. Tarutari lunchi tsritobge ge Maldives ki Sizin Kewang Mohammad Muizuda chikalu chetnanu.
lunche da season ge kya kapni na lot namshe juwa ten tab madu thindo yu misuge kule sunde naib ma che nyangkha che su hyume kya kap su ke nyatang ge kule hakko chuni tendo nyamje be ko khachu hyube kule ya sunde tanu soil henka ge na se le gelungi nyese ka bunin me be ni jisu ge takche lerim guzuni me de duncha sum ge lerim ge kap kya khab nan kelo tache besi ge sago tong thap che da ni lhap chi tsuni me Geyong sowi shibju nikton kechi sum chenmi na dulu mi shikin jumi gi jukin tsouchi bunyi mebi neji su imbake no. Te mi lop jacha sumchu dechi lu tashu top yobda guramgi neji yumi jacha du yob ima. Sowil henka gi takchi lerim digi tashu da guramni dele shemi bunyi mebi neji gi nyenkatsu hasu chibe ngizin beedi menche beni sulu zouteni ima. Niji idi beru laluji 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 tani dislu screening bebe check chabbe appropriate intervention the niji dazim bachin minchere interventions lifestyle change mala counseling disu bebe khulu ani complications disu the damazima minche mabewa dewachi complications disu theumal diabetes the hypertension gi the 𝗕𝗴𝗵𝗵 mito mepta anjumbe complications disu theumal long term nalu so disu kakthap beni gi denlu la Tida de gejung shiul henso da chika nyamdel beshimle shiup tsugi denle timpulu takchi lerim di sanika sumna godin tabni ime. Te lerim gi ka plenka gi kelo job gi yinchi be mi bum sum malamchi takchi be subi zi chabdo yobda lerim di sanika reina chapsuni denlu sowi la be mi chiktong shibjel hapchi tani ime. Chanda nesulgi denlu karmawandi gi nyenshu di sonam yuden gi tulen beu in. Naslata takshi gehte lerim digi kule kasewe hakuni da bunin miviki nizu su yasin jumi teti su kani gi tablam su gi kule mimaso lekungi bunin mivi nyeri desin ge lerim zozun gopenum kachu da chate mitun tilingi lerim jupyung sishunida nasmanchi shuo pyujindu tetna shegi jibe jon namdul gasu dambarala da bunin miviki niji selabdalu tet tanusum betakche bini selabigane tigi nyatang chinga charagi chapchi hinda anusumchi mimo 용기 하고 데 간호게 제무다 다 아니기 녀당지 가데베비나 문인 미리기 니지디수다 델린 다리기 딱지디 좀 집에 와진데 가지베 고된 탑고비나 담바란지 lasla the dare jandra lekongi khatole machilu kokap namedelo kajide chikadin che sunila da ngara zumchi beotin so lengat nalube la bedigi bedato loji yas suni dinalo da tsoro da diwakimigi len shuda sumbe bachin te dare ngacheregi kyagap nalo tab madewigi dato bunin mebegi thaka hebdalo gelong soigi takshipgi nyenju namlo kechi sumgi nalo beminalo tardo bewachin gyahab nalo dato buni mebegi letendige be ngachigi gyahab nalo shikille bewachin chacha dinju deji shikin tendigi du shunila di nantenile so chesho dinalo gachile tendig du sewachin da ngachigi tashu thoda yu di nantenile te ngachigi guramgi neshi dizombera daro ngachigi ul tonglen bematsubigi neshi da didadobe ngachigi cancer gi neshi do dizu yuble tendigi be te gegab nalu dare zumchi beochin chapsin ki ditse dikhalu heno seshunila da digi thega hebda darura ngachigi shibjugi nyenju da tibedalo dinalo mabegi neji nalu ngachigi tashu gadebe du sewachin da ngachigi chacha tukchu reni deji da ngachiragi kyakam nalu hubigi milop ki bewachin dinalu khoragi zughalu tashu yuga mashewe seshunila dizumbera guramgi nejigi thega hedo bidiberu da chacha tukchu deji gi ngachigi da milop digi da khoragi zughalu da dinalu takshi bewe namdilo da khoragi guram yubigi ngezin benu da disoya da milop jacha dukchu dejigi khoragi zughalu neji mi mashibe sunila da dechen deletin digi be ngachigi dare ngachigi soyi khadule da ngachigi gyakha Dzongkha gyakha nalu ngachigi Dzongkha kechi yemin nalu ngachigi da mabegi nejigi thega hebda takship benigi
lerim somide diletendigi is shunila dasla ta ni takship ke ler gorin thabbe bedalu tinnalu ekhaji kadibe duse wachin ta yosi misechi beni membe ba mula mapadi nyangadi chesura imbela bunin mebege nijidila 대부들로 켈로 쪽에 연체 다 telin toro tani 연체 beni te tiginale toro nasegi wa 켈로 집주 이 아체베 와진 연체 배워진 디날루 to래 람루디 소소비 비기 콜레 다치 단미치 손한데 안치 켄터기 된거라 lasla ta khache shu ching achigi buji mebegi tashi beni in sedalo dinalu ewa khashibe sodigi suni ta dato diwakedo sumbe dam achigi lona chule chiwachin dalo chobgele yunche bemilu bewachin achigi zugi jisese ta di ingena bewachin achigi body mass index dida chikalo achigi thashu yugamiga blood pressure yugamiga di nipdi tengachi lo chobgele yunche bemigi ta tele lo jipchugi menche bemilo ngachigi di ni yusuni dida daube de lo jipchule yunche bemilo bewachin achigi khaji yumidi jipchara ta di body mass index ngachigi zugi jisetanida tele thashu yugamiga nip tele sumba sedalo ngachigi guram neji yugamiga di takshipeni dida daube tele jip sedalo ngachigi duhingi neji 톱니기 냥가 로치담기 남고날로 가dem치 유감미가 디카시베 가지기 딱지 베니기 날로 름바디지 유스주니라 나슬라타 치딜라다 부닌미비기 니지셀럽다 라루치 좀치 배워진 디디다로 니징 유진 베디 베심다 딱시 베타토 테타 민주디세 베강도바 몰라 아노 콩차차로 좀치 배워진 코인 디널로 가데비나치라니기 테가 히들로다 헤말리 니주입니다 부닌미비기 니지 주카답데미데스 좀치 배워진 주라니치 lasla datum ba diwa kemidin amsami khache sunila ta ngachigi gelong nalu nechigi nalu takship benigi dinalo ngachigi nyendachi bebedalo dinalo ta dinalo gara chachigo ondabachin digia tamade bombera jungsin men sunila di beoletendige be dare chinchigi rilo neji thashu yu dinan tinile darura guramgi neji yubdazum bebachin di atta halobe ngachigi men ge rimba de so shedigi hebzum bebachin di ngachigi chechana di atara da menchi bedosumbera menhan nalor bera ngachigi menchi ge rimba gi delu jenna suni di daregi ngachigi takshi benigi thega hebdade ngachigi kokap mafi mathomida dare neji mathomik de sogi delu ngachi ngezen benigi delu khonlo kokap sumjibe phu in sunila las karichela lasla ta jiminya sudi sutroti de berapige 가점에 어디게지 바초 공로케 숨다 구지베게 퉁카 뒤된다데 두라지 녀던 냠술로데 망율기 차지암 닉동 집주제마디 고제베누 데 차지암디게 두비기 타코다 빼조텔레 미세수게 된로 휴인된 탑주기 소림 가지고 쏘드니메 고펜수다 팁다 차지 암디기 마옴비나 란진네 탄디 인텐 베냠숭 베닐루 펜토지이메 Taru Gopinso Gilamina, Charji Amdigi, Shumailo Changa Girin, Duga Kapgi, Takor Nyamsunda, Namshi Juvi Kangilu, Zenshu Kemi Kiteka, Pentozi Shichi. Roadmap di bewajin lochanga gi denu beda wala. Yani lochanga gi namkonalu ngacheragi da ngachigi ani Royal Charter namkonalu la. Royal Charter namkona ngachigi migden ji wala. The migden ji dubnigi denlu dele ani digi ngachelu lamten somjibeni be de soso institutions. Tabji gi zorim chuya chilo niktung khechi chilu kashu chinami da thidi tam khachap yep ime. De zorim dina keden rikna nyamsunda mi da reda semchin gi bane dewa dele namshi jubi thablamda konfel gi la chuleten thakhor netanlu neba maphap suchi didu. Tarulade degi rabcheni gi nyenkha yebi sokcha sunyamsung beni da saji zinjong gi lerim teleranjin gi thenke chu yinten belalin thapni luya chorim suni ime dari naba da ngachara keden rigna desu dazin thabdalu ngachelu ngachi mide nalu namsabe ani rida semchen desu gi neba kyoma wala te ani be da ani di neba makini gi dolo mi da semchen desu 치카 가데베 참도토베 디수가 아니 기 탑람된 베존이라 Techarji amdigi du namshi mangelu japchur beni chuchi di namshi juwe thablamda thabji charji chulu lentha beni gi chi chap ime yarge letendi ngachiki na thakro netanglu nyesupre jumbachin te ani disu
𝗕𝗵𝗬 나니 기 Te du ranjin ne tan nyamsung lo te mangel da chipda charji amdegi dubi ranjin ne tan di maombi mirap chugi denle ninsung beni gi yeba bieze ime Chanda nesl gi denlu tikilhazum gi ngenju phiu I Tashi gan timshin gewo na lo nyera ma chugule numko tewi sam chichabi gan hiyo midi zada yub churukam chika ram yaso bime. De kengin dinda lo tushechi meptan yub mato samdi labi misu chimna jab tewi gi shuma ram rabbi nidigi migi seso lo parchichabi bi nyinju mepime. Nyutam saya gulhapchi nyebi gi samdi girgi zotun ledi chigi chabdo yubda samgi yenda chacha suya rodukel din lakungi tamnu. The samdi nyadun kachilo tun ramju yubina masheba yuru rodukel din lakungi lungchu isada tipda shibche beni tunle yubara gobin su tanibe hui seshechi. Rinsefi chija dunchu bemi samdiya tuchu chida tambina lo chabni gutsumida tunde chida gebina tugobe ime. Inru namja dosu puyu umidigi lagi dugdelu topunu. The samsabdiya himagi samdi chilo nikton kachini lo mepteyu shuma chabni gutsunu. Dari samchi mimilu tun chiyo nigi chimkumba nijangapchu techilo tabmadu tundido. Gilefu tunshi chomka dumi misisu timlu lo nyechunida timlu suke kule hako nigitun lo mimmo lo koda pe nigitun le dari gilefu lo koda ki larimchi kodin tabigan yopime. Larimna lo timlu da changin nye timda lamjul nyensung tele numko datun ki lamlu da dijisu ki kule kowa shep chindo yopime. De zanyimu lo juduni imigi larim dia himagi timsu sozin kipchudamgi ki kodin tabdo yopime. Katsa gelefu tinrin lobda komina larim godin tapsalu chongchamida tinchimgi joda su zomib ime. Te hemai timsun zozingi misulu gelefu tinshe tumgi tunlu timlu sosobe onse imda tia changenda ngenle sulu zesilsa le meb matse nyoze mebi midi chibe onse shino. Gelefu gele timsab teu myongmadar musiki tushid gachiyozin misidusiki tama gutopwae gelaptilu timni du gadevin onse gutopuse 사부모 와 나는 섬침 사단 마치 해마 마치를 가네 말라 수익이 남은 무식이 투사자 시용 아는 마시는 데에 마다는 무식이 두기 번데다 치비 배신다 미술로 세셰베 과다베 스티기 까남긴 다리가 나 온고는 내den들 아니 Toru timsun zozin debgi pam chanyamgi khonrei alusu changin beni mepchida Nyozeda TV latsuna tekhatoni mebe zogo se sheno. Na nyozegi mapale lale tabimi, chingel mapale lale tabimi be. Zonigi tuji, ani böyle dedi be. Dache kam çaşabi, şere puşile lapu be. Filipinşa, yenyu, datoso, kaçı şurangi zasanalı, şekare pada pefu. Danalapa, Taru kogi mi chanyamlu nungkhor datungi lamlu tsulu nego beten subeyi. Şusele ta çege lakher ba tami çatu tami ağzı disu dembacın çim bombe fu license de çami tamu pan bombe keu danalaba Sarabando gelbunalu garilha lanala se tube lamiki sabu merda Tom dikhalu chongla su kara ninub meba gopchi ja chobe zoni imle chongkha da chongcha mitsulu pache CCTV tugobe usukeno janda nesuge tunlu gele fule karmawandi gi nyinju di phubduji gi dulembeu I Pinsulin lu raji gi chu lalin tabdibe tathani di lodira yada tan subir jawayabda Diya kyunchi zokebe michigi amsugi desinchi lo raji chu lalin tabdangi chongdar chibchini digi me. De raji chu sewda lo shinda jigo ki zayjor tele doda satiri shindeda chususu lali tabdibe kyub chu chamilu kogi me. Kelo shibchushe sum lami ugin pe magi 𝗕𝗵𝗬𝗦 𝗡𝗏 𝗔 nosam no khechil thapchi hema nganglam le phinsoli lo ono aluni gi ai imi ugin gi 𝗕𝗵𝗄𝗀 kap nanden bedi yubi kyupsu lalin thabdo yub ime Iro khatsa khanim rajing gi chochap thangi chondar yubi kole hako wishu ugin gi riksil sap hlamni gi kokapchi ime se nonu ngara 𝗕𝗵𝗬𝗦 gi la luga chu yeble chonda dina dakhatoba oi tale phanga gi shingi damazumi chupcha chu dujimle lalen thapni I
Chondar na tekha tomi jeme choya chondar dinale thomi rikzil 𝗘𝗵𝗂𝗍 no sa lande do. Ngara 𝗕𝗵𝗄 𝗕𝗕𝗦 𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗏 𝗕𝗕𝗦 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 𝗕𝗕𝗏 ani daiba ka pin pila ani ma do chin da ni jagi ko ri nga chenam se shera ma shela ta da ko to da ba ni se shuni la ta nga chera hema tip de ta ma jaga gi san sam lera nyu di de la ta jondor an zum be sap to be bo da lo digi be nga chi explore be be ta color gi choji de sa mado be zone gi to kap do la chi ga le da na ba nga chera tourist kan chi mo la ta nga chera gi tradition nga chera gi culture mo la ni du so nga chera gi jai di sa ni be digi be product team do chi bo chin ti do khonche na me se me de jumbe thok la Chondar lerim dia könche 𝗃𝗀𝗵 lina gi goren thabdo yobda dia ranlu gi thablam su yara tande amsu sulu japchur beni tenlu ima natural dairy program de hima chuka Dzongkha ma be ba so they didn't got that opportunity wala so ngaji chini dem chile kholu digital da for interested wala so I thought of letting them anila on the accessible knowledge this for basic we were chini dem chilo contact be khong be chharu diso tele khom man thinu late and this omda dinga chi encourage chi jo me wala maji tizumi jonda su goren thabdalu mangyo gi tab ma de yede beru lina gi thekha mori honle danan da chinshu yeble goren thabdo yeb ima janda ne sigi tenlu phinsoli le kele dem gi ni jude phubdoji gi durem be I Nyesu khase su tem che bishu sai sodin slok dera cha shuge Lunchi tsri tobge gi hindu ku Himalaya lungchona gi pyungkung su nyensung beni tenro nyamde be go besunu Soil hinka gi nasele gi lungi nyese ka bunin me bi ni jisui takje lerim gutsuni me Gelifu tenshi tumka dumi misi su timlu lu nye chuni da timlu su ki kule kodagi lerim koden tabigan yotime. Tanalifa nim sumgi namzang indi shuwachin gelun chuche dat namshiripi tiawa da tibdat naavale nim sumgiri gyakab na samu puni zumchi du seme. Te zumbira sanye lalu chinalu lungsu puni zumchi yobe nyunta benu. Chotidi verat nabadat natsegi zaka shuwachin nabaranda gubi chi chuni zapubalu zaka chujosu nyemle lota tuyugi suchu pinu su chamchim mato tensum sabjeni da rabni beni isa chitulin beni dunye poni chim sabina dunye da lebi tundu beni tele gatin tindi chini da alu sakep chika tunye da chetin beni da tapchani sumituwe te nabagi khandugi julamdi bewachin tukole chanda yanchale shaka tu popime Tele natse randa gubi chi chu su chebi chuji zapasalu zaka chujosu troba chuse chutam da karma kechi jisun zamle konye sab kyuni da gatin tinde chini sonla sab gutsuni isa chitulin beni lebi tunde beni su zambe inruete mapin sakye beni da mokjong gutsuni tele chi chuji tashi gacha puni dige satarin salu lamdu beni su mitube te natse gi khandugi julamdi bewachin tukole shada yanchale shalo khatu popime Janda tuganna le nyesu da nimsumge namzangen tele nabada nasigi zakasu temji bishu sai tün dumda chille chabda da lerim stotu de brapyung nyesu zinami karalu kadiche 소위 생각이 지도 주집에 지세 주실래 지도 주님에 지세 든sen 분이 메비 내지 속이 꼴래 𝗕𝗴𝗏 메바 딱십기 레림치 고든 탑니세마 디안 스톡 둔히당 케도기 내지 델레 믹두쇼 테니 출래 nga공 다신디 진종다 깍탑기 된로 구름기 세시 차슈
zugi jitse dele dunhi dan dewe ko takship zu beon seme kelo chopge yenche bewachin nyedapki soi menkangda yana takshipki sago nalu joba chutsi gule joni dan chera chashu dan guramgi neji yebbe menje bemi imbachin takship nalu o mengo seme gadijibe chera kelo shipju yenche imbachin takshipki dupje ngedik tentablo dyun chutsi gegi ring chuchamji mato yego sungu seme toke lamlukki tenlo rasu ngejur lakye tsuya ba gongos imda kasalgi tenno yongjel chargo www.moh.gov.pt dan yana soe lenkaki midi daju sunalu tewa tapna seme 𝗕𝗕𝗏 travel gi chita chunyi bi chitse kechi shilu baski tholeta chita chunyi bi chitse kechi ngalu namrui thole doji tenda chope malu neku khini seime dezumbe baski thole thingitam tonta kechi ngabe chita chunyi bi chitse kechi ngalu da namrui thole thingitam tonta shipshe dinbe chita chunyi bi chitse kechi tinlu nindang chutam girin nepalu neku khini seime neku dina se sathunda tenne lamten pa dele total ngenchel chu yu seime kasel gi tenlu shamke andang chunalu tewa thapna seime Nabutatiega. Ci Global Rush dotin gi honle lerim Australian Education Day ze ci da chuchi pite chudulu nima chutse chunile gutun churu chutse ngatin gutun tabni imle garagi thoke bedika jinchana. Hello. Hello John. Naba alu Dzongkha gi chenju yesa. Peche deba myoga. 야, 온다. 왜, 니도 샤우데미나? Silicon man. 미드 샤웅하면 체임되미나. 남님은 믿음에도 추기디 가지면 못해 아주 잘 잡아봐야. 해망이 잠에 추기 쳐봤을 때. 아이, 잠대가 키즈 좀 매세 모르게 니마도 니 띵다데 호미. 원로 니 포김 소미민니고 지가 좀 지나봐야 됐다로 나봐 알루기 정하기 촌주기 될래 침나루로 빼셔대 마쇼세 암술레 까히지 탑타르르 베조이 가라 아나 니 감로스 지원디 다사람 좀에 니 정거 동태시 와 도미다 가면 바 체세 마파 케미도 잠게 카다 동타디 샤다게 때누주 가데베면 돼 코레 나바 알루기 춘주에 맵좀베 아스크림 치사베 드미모 Te alo. Dzongkha ke chunju na phel theu me chera. Ne ten uncle. phel di kade bingiru. Danja parsam ke chunju na di. Educare skill ki app ki kadile. Dzongkha na jachale guptanu. Daru tichu. Lobrim tubigi jungi chunju na lu. Jachale gupchu ko geda. Cha gupchu ko gu ke ni semeu. Jachale jakeda bachin karmbon se mu. 누주 educate skill app 세면데 도만다시가 사니치나 Educate skill semete Dzongkha shen 𝗕𝗏 𝗵𝗱 𝗂ꯡꯗ rimluk chi rimluk dia selzinda Dzongkha gonphel lekhongge chapchur thole rime tongpa be phiu nangden choya chenju da dewi nangden choyep 왜 암코레 알룰루 동하기 빼셔되니디 educate skill app 디 이메 테 토토라 튠주날레 폰디 된데 다운로드 배신다 테 뒤집엔 가쟁이게 알루디기 동하날레 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마나 이메 Dzongkha lezin gi yanchar do 𝗕𝗵𝗦 𝗕𝗵 𝗔𝗳𝗵 𝗵𝗠 kechinga loi denlo 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗔𝗳𝗵 rindur nalu chama to na se shune rindur isha su cheda chuchi bi chise chugo doba chise chutamda karma sumchugi nangge zugobda isha su dise doba chise chuchi lu khachini khasegi denlo khodub desenda chika lekorni sumni ni do lekor da yana yondel chargo www.bbs.bt nalu jawa thapna namge nekogi chida chunyi bi chitse khechile ngindang chubden giring baski thole doji denda chopema nalenda chagi phungpuri dele shinmin ne chachin chunalu neku khini imle chende yemi chugi chi din ni lekor nga ni da din shi tu sumnga lekor sumgi nalu tewa thapna sima BDD tashelle digi chida chunyi bi tanjule jaga doji tenda chopema sangi kunyangelle de sachuda dizumbera nepal gi nechenta phumara tikata lumbini dele kathmandu ki ngedap ki nechunalu neku kinilare meple jende yemi chu ki shamke angdan nalu tewa thapna sime
Chunyibi chitse kechi shile neko kinida neko digi kablu doji dengi nye WB ne tsa shishu tsugera jesu ze eme jende yumi tsugi jidin shishi nijida din jidu ekorji din nalu tewa tapna se eme. Laso lirim zimi yon lo kuzu zangbo se shuni ta dari lirim nalu ta tensindi kajikole shuni mo so chin dari ngachira na te IBS ledigi khatole te ngachira educare skill se te dinalu zora te ngachira nachung alu disugi tenle ta dinalu ngachira shin habjang benigi tenle ta kongi khatole te dinalu ngachira te mobile apps ki jumluk da tele ngachira yongdelgi te website ta ngachira yongdelgi tholibe dinalu habjang bechuni imigi kole dinalu kongi khatole te jumluk jisodi evali tendigi be 다 educare skill gi kole ngaji nalma te lerimji te sodi be pedo se shunila ta dangbara nalu ani shugobela ta daringa chiragi ta educare skill se odalu ti kachisumjilu ta ngaji ta di chambegi kablu bedbesu nabu gi katole ta educare skill se mi di sogobese ta nosaji ka debe tangni gi bisoiga educare skill gi dari ngomachi gachi temina dangbara ani sumna shuge 담바라 나 독자한테레선도 디소메기 고컵남로 남스미 까디체 세션에 베일라 내가 지기 배워진데 이렇게 스킬데 가좀지 노섬 담모서 진라 아저라 알루 추구 질레 고속디기베 야 셰세 토름 셰세 함이 달래가 저라 로 주네바 센스기 나로 제가 지기 카톨레 배워진다 신 합정 베니기 된래 당아 지기 차로 좀집에 다 렌탑 좀 집에 안 좀 집에 노섬 땅도 세션에 베인라 데 다토기 텔루 배워진 같이라기 이렇게 스킬들 다 같이 용들 웹사이트 기날래 같이 제수 세션에 베 되게 마세 같이 모바일 기 앱 모바일 룸루 기날래 베 제수 세션에 베인라 다 디날루 다리 다 ngoma 다리 educare skill zoegi kablu tanga chiragi nana chiragi shin kaji sum chebina ta content de mebal ta di bewachin kaji sum chira ega semi te da chiki gonglu na diwake na do zumbera la ngachi educare ki skill ki danzumi ki tanga chiki shin labni ki den laptop zum chibe ta la begobe semi de ngachi lo dugi hamalera ngachi ki nosman zum chibe ta in session de bin la de nosom tambage ma se ngachi ki dinalu ta la chi begobe la chi gutsura chugobe se tan zum chi ngachi ki 심슈지에 톱지 달래 디아 가데 모서 와지 같이 명아들 뭐 체기 냠롱 등 캐지 시기 날로 데 소시나도 좀배 같이 두게 합디 데 젠더 모도베 지다 모도베 여기 저거 와지 같이 쪼미쪼 같이 기 두비미 같이 두비 나신 기 날로 쪼두블라 라래고 발라 데 같이 쪼두디 여기 땅거 봐진 열생 땅거 봐진 같이 두비미 가라 쪼두진치 저거 봐진 다 같이 쪼미쪼 데 같이 기 셰릭 행카기 다 나미기 인데수메 데 디기 마세 당아처럼 다 삘땅 아처럼 팜다 르베 게슈소기 당아처럼 랍자다 카티나미기 때 당아체 디숨기나래 같이 알루기 쪼둡데 이렇게 땅순메 세션에 베인다 대치 오마데 당아체 이렇게 스킬기 나로 좀 집어진 다치 공로쇼도 좀베 대 지등아처럼 릭셀다 윤든 대 이렇게 땅수베기 같이 람루치르 이 세션에 베 대나트나래 같이 두게 합나로 다 삘땅 다 강에데 가숨치 텐데 뭐서 질라 지두비미세 알루 충구치레 고적되게 배가 저렇게 엑스널레 차라나미기 고벤다 맞죠 쳘땅 두비미스 마시 마해집치 당아치 조하기 럽니기 날로다 데 디니 하니기 날로 아티지 강게치 텐데도 세션이 데 다도 좀치 배워지 저래 이렇게 이렇게 다 룸루다 용들기 톨레 다 가지고로 쪼때 뭐서 제가 저렇게 종카 야르게 따니게 된래 데 같이 종카기 딜라다 달래 안수기 야르기 공ፈል다니기 될래 쪼텐도 세션이나 디나텐나네 같이기다 다 같이 민공배워지 가슴 줄로 같이기다 미때께 모서 같이 같이 알루충고 나신 배워진 다 로숨레 야체 대 같이 로룸 두바다 개바 로룸 주탐 센세기 나로 대 같이 낭된 같이라 조되기 별에 가랑 같이기 알루술로 펜토베게 다 정갈 하수베게 정갈 야르게 땅수베게 낭된 날로도 mikpaketo session beila ta chi ani shugobela ta daringa chira educare skill gi khatolebe te hani zumbigi ta lognin gi tholebe te yongdel gi tholebe sobe badalu ta shen nga chi kidebna yimbi ta shen zumbi mebala tarigi ta hani zumbigi sagunalu ta thirigi tholebe sogobe badalu tinalu nga chira graphics design animation disimela ta nga chira jogi beni jumukeni tele te gilnen beni disimela tan beoy kable 라디 잠도 또 잘래 멤버가 다니면서 가데베 조도라 디 나나레라 조도가 세미지라 라스라 다 같이 이렇게 아날로 레슈메세 바친라 다 이렇게 낭덴세네미 툴릭세네미 다 디나로 같이 웹사이트 모바일 앱스 슈고 와라 다니서 가랑 같이 두비기 나진다 두비기 캐초기 조조상 사라 이 세션에 빌라 다 인기날로 슈데 바친 같이 이렇게
100% truly made in Bhutan ki product chi se shune bin la dia gade mo sa wa che ngachara gi tato gi thulrik da nangden zomesu ngachara gi pise gi thale bere chir zambuling gi nalu nese gi nalu yu se shune bin la di nangkhina le ngachi gi da ituker gi nalu da nangden senemi ngachara gi thulrik senemi di dinalu da ngachi gi labe di gi be losum ju se shune bin la the losum gi rengalu da ngachi gi anale the labewi kapsulu nyamyong gachi thopchigo sa wa chin la 다 나치라기 낭된수 가치라 조디기 베르에다 나치기 찌르땅 같이 잠불링기 내세기 나로 배 나치기 배고배 대 되게 마세 대 나치기 라비미데 가라 트르기 톨레베 배고다로 대 라가데 남스메기 라가타에 세슈네 베인라 대 라가타데기 베르에 대 나치기 또 베미기 라데 다디 또와 잠치 멤버 대 나치 멍바 나치기 퍼지다 부지기 나루 직득이베 내가 지기 베미기 라데가라 릭셀다 셰리겐텐 페스위기 라지메 디디 내가 지기 더 두비기 미세 찌르탄 가라로 펜토니메 제위기 내가 자니기 더 나치기 라 베위 갑슬로 라데가 엠치 라하유레 셈파 마슈마베 나치기 라자네베 세슈네베라 당저기 다 라비미디술라 다 디날루 다 셴다 마저기 케쪽디 고베발라 당저기 다 디자이너 그래픽스 디자이너 텔레 애니메이터 스윙갈레 디날루 당저라 조게 비미메 텔레 지무 게미메 텔레 귤린 비미디스이메 발라 디중아 지기 탄탄사다 알루디수 페샤타우 차우치디 조미소이 발라 다니 베발로 디수 종달레 가데베 진도가 텔레 콘디수기 다리 네스나 베어진 코라이 베추비기 네스나루 이갈라 가데베 디수 가데베치라 나로 아니 데다 탐탐스러 쇼가발라 나치기 나 익산나로 다 빠냠데 나치 아이베스 레데다 이투케 레데로 같이 모서진 다치 공루 주도 좀 벨라 나치 이투케기 다 림룩스네미 낭된수 가랑 같이 두비기 나신다 두비기 캐초 짱사가로 소소인다 디난테나레 나치기 다 이투케 다 아이베스기 레데기 나로 나치 차라나미기 미곰 가라 롬 주누바 다 케미기 미곰 짱사라 인스슈니 벨라 다 자샬레 첵티기 베주와진 다 같이 레데나로 다 롬춘이기 다 케미기 민금 라비미 가dem지서 아직 같이 자치 곱주 고고 대치 대 같이 돔디기베 아이베스 레디기 나노 같이 찰라나미기 민금 가dem지서 아직 자다 캐징가 대주 서슈네 베나 다 나기 두어기 렌디 태거도 베슈어 질라 같이 이두케르기 나로 다 라비미 가라 조둡제 조둡젠 짱짜르 서슈네비 데더보다 조둡젠디 가데베 약속 먹어서 와실라 다 같이기 나 당아치 민금데 같이기 짝투베위 값으로 담맘들아 콩 아니기 라베니기 나로 또 유가미가 당대 유가미가 심슈 유가미가 아니지 따위라 데바돌로 다 나신도슬로 같이기 종다테니 라디 레주메 텐지니데 가랑 같이 익산나루베 당아치 더숨더 더두기 링알루베 같이 카톨레베 안 마뚜 또베 종다 빈디게베 당아치기 나나로 쭈비 세 라스타 디와 주치슈고벨 다리 나타 이두기 스킬기 다디날루 다 아니좀비기 좀룩디스 조베베다루 다 디날루 동린다우 같이 좀지라 주미가 델레션 같이라 수니로 이두기 다 디오이기라 주지라 ngarai khatule da donglendi da ngachi nalu da itukeri da to bemegi lade da gud duga habnalu jo gudang bai mawala sapchi benedigi da analu da ngachi da lag bewi kapsulu da lahata andigi bere da donglen ondigi bere da mashidigi bere da ngachi na disigi sakochi gate midula dinalu da ngachi sempa mashum gadebe bego so da ngachi bemegi lade 로 잠블링 치게 합 잠블링이 날레파 따베도로 로 헤말라라 베사노발라 다 콘수기 가데베노가 아날레베 가치기베 데 용텔나루조 십설베 데 락디기베 가치기 라디아네베 베세슈네베라 두비미세 가라로 가치 카톨레 다 센듭지베 슈네베 세슈네베라 다 가치기 또 이투케르기 레데기 다 라베메데 가치기 또 송기 카톨레베 가치기 잘레라 베오메 세슈네베 다 가치기 베메기 라데 가치라기 피 가치라기 두게 합데 여기 땅고바지 좀미소데 제르 셰리엔틀로라 카체네메 디기 마체 가저기 종카데 가저기 결용기 카케치 베네데게 다디 가지기 다 야르게 공펠 따네데 남에서 미 카체 세슈네 베인나 다 다레 좀지바 정아 지중기 카톨레리메 동바기 잡조라위 다니 버던 같이 두미세 가르게 다 다니베 다 잡조라 한숨지 흡달로 다 같이 이투케르기 낭된수 마처 알로 축구질레 고죽드게베 다 나신 록투수 가르게 다 마투 투베 레줌베라 다 라렌치 다니베 제나 세슈네비 나가레 카톨레데 라서 다도 좀 집에 오진 마치라나 데 이두기야기 데 공기 데 라베미고 데 다도 3D 데 애니메이션라 다 길닌 베세기 사고나로 예스슈니라 다도 공데 알로 마헤제브지디나로 데 3D기 애니메이션 디수 베가나 이메시 슈니라 다 nga지기
lokning disu kongi katole zo chami 3D animation zo chami tawachin te ladi jamto to be thomi mela ta de tebe bodalu naung te ngoma be tawe kan litinalu rixel disu anami sami chi kope te tele disu anami sami kope titu sishuni la tani bodalu ta tonga da chikhalu te na durga rai la khorana tali la be de be longo du di asunu tani bodalu disu ngachira 3D ki kilnin go te animation go la disu te kadebela be doga te chachinga chinal ma tenge the 3D animation se the go to the gadebi go to se labdau chi bewachin lobrim chungi pa hapsauchin tena I was lady gi nale the dizubi 3D animation na jongdar bini gi gokap chi denga gi thopchi sejuni 3D seudalo the migi ngachi gi te gingen animation gara zosami di dubde di tawdalu ngachi gi jamto to na zoduzum thondi beru mo sa 다나루 베비 쇼칼루 때 아니 스텝 프로세스 디소 때 남선 라하이 스슈니나 때 담바라 프로세스 베워진 때 같이 스크립트 세 다나루 숭디 더 티디기 같이 캐릭터스 데벨롭 베고벌 소 아니 캐릭터 딩 같이 파 디심나레 다니디 같이 3D 소프트웨어 나 수심나 같이 아니디 zonam disu tina kadebe ongobina te mito kha lab disu kara te patubi ani disu zonigi gorim rimba lashela so ani di zosashim nali chamchi ngachigi te animation se te ani zonigi ready jongla ta sung disashim nale te rimba di ta digishule ngachigi dialogue te ani disu record bebe tengachi besa hewila so ani di tengachina software nalu tushim nale tenga chigi dina animation bego seshuni la so animation di ani dialogue na da ngachigi te animation the lab di bego chin te ani control ngachi technically bego chin the controller se la bila so ani disudi ngachigi gade pam se ochin te lab ya thuni din lo tenga chigi ani controller disum ani be pauchin Dida chihadara lapcham chume ma gutwe pago wala so gutu dia yo kadebi yo bina san chigi lega chasi chamchi yinigi peje dakpa chilatsuga ye animation baby capsule maji mi ngoma zumbe zudi su gade pa mina disu gara sem ka shadi de ani animation di bego namsim khashela tenga the 2D department na bimila tenga na ibis na la be sai loading dim chi asla rexel di da godam pa gozu na di da rexel se ganya madela de la di be racham chi rexel ba ta tu ya chindi da hema wa be de halam dap be like lab ma bi hema ngachi ke like an process se chi wala ani chi shu la hema ra ngachi ke like the la me bi hema concepts the chi ba wala through concept tele chamchi like ani ngachi ki story the song se eva ani di bangla tele song ba ve tele song de kachi ko le ina the anda chichu gi tangachi gi tapsib go ba tapsib di tangachi gi na be chin characters so shina the ani characters this design be wala ni song da thi the characters design be chave tele chamchi tele ngachi gi storyboard se chi benela storyboard de kachi sumi lo chi ngachi gi tende da film disu the movie disu ani longning disu zo da de khongi denle like blueprints se khongra gi like ani screenplay be bomba de ngachi gi denle the storyboarding the storyboard na de like ngachi gi denle scene di gadevi happen be na gadevi jumna ani disu te mila so ani storyboard de be cha shinde dele cham shi like ngachi gi da ani voice recording se chi like ani the character gi lolab go lolab da khongi ani voice disu the record be dele ani di ngachi animation ba dele ngachi disu an be cha shim cham shi dele ngachi disu ani ngachi nando review disu kara be dele storyboard the divide be dele cham gushap be dele ngachi ani bongla dele animation be gutula dele tatu di ngachi educate skill gini na be wila this educate skill na lu da ngachi da to be me di kakilok ta se thona chela tani kakilok ta gi na lu ani di kindin se me ila
de kindin de the animation bajin khogi de the tukachi temolojin the English knowledge bajin vowels de lame ba do Dzongkha na le bajin giku shapchu dembo na ru giku le temi gi thongna ching lani de atile ani de composition na in the composition na de the chi character animation da tele bg di chikha ba be ni be thongna china zu be de analu the effects skachi tuni ro ana zu be de composition de ana biula 라서 다 두좀 집어진 땡아다 지칼루나 데 소놈 결친 이 시슈니라 코라다리 마시라나 데 이두기알기날루 데 낭된 좀 뒤버집에 데디나도 차슈도 이메 시슈니라 다니베들루 다 당바라나 좀 뒤벌루 다 두어지니 겨워벨라 데 다링아지라 데 이두기알기 당아지라 데 용들기 털리베 가뎀지 레줌 조수수 다디 쫑아지라기 데 낭된딜로 라레비메 시슈니라 다니베들루 다리 낭된기 태가 벼진 디수 가데베 세미지 데세도가 세미지라 당바라 낭덴디 벨라 카치라 조고디베로 지딩가 저 낭덴이 콜롱가 제 차지섬 azum지 배고벨라 디벨랑가 제 낭덴딩가 제 탄타랑가 마 애니메이션 스나르 바츠디 아니면가 제 존이 멤버라 당바랑가 제 낭덴수 가데베 존이나 디콜레 차지섬 차지디 가데베도가 디도콜롱가 제 제도 마헤집지베 데들 마헤집지베 베위기 담말로 데 지디 같이 나들 좀 모습도베베 데레 디슈랭 같이 주의 탑승수디 탑승의 디위 걸레 디나루가 치레 배급도가 디스 배심레 데레데 도라 록치 모습 센세 같이 주의 자지베 데레 같이 자지베 배사우치 데레데 같이 봐 스토리보드 아티스트 멜라 공파디니다 데란 스토리 수가데베 같이 파타위 값으로 가데베 토네메가 콘수루 데들 콘수기베 파가르 디차우치 데레데 애니메이션 귤년님의 몰라 귤년로 주고 진 귤년로 땅 디마인 비기 다로 소소소 같이 귤년스 멤버 니통기베 안숨집에 같이 빠치소라린 다 보고 봐진 디더드위 같이 탑송에 소소비 디디랑 같이 대베베도 시도다 데레 탄줄 배우 값으로 같이가 디차위기 타말로 다루 같이 데레 같이 디날로 임베라 뮤직 지메 닌차치수 디더드위 다루 다야레츠 데베 베서위 담말로 다루 같이 차지베 대참 증같이 나고나로가 라차집수 림바카 마돌레 샤치레 베니엘 탄줄로 안에디 비치디 안에 베티니 좀 참지 데레같이 난데수카라 같이 로르디나로 츠비 슈도 라스 타 나부기 카톨리디나로 타 낭딘구 테 마투투베디나로 라베 테 차집테 수마투투베제 달레 땡아지라지 갸갑기 시주레 티디기베 조급두발 다니베베도 디주야는 제가 정확 캐족디수 텔한칸날이바 이미디수기 정확 캐족디수 지가 되든 제도가 심지 다토친세딩 같이 가데비 베이스 와진다 당버서도롱 같이 아니 그저로 다 든슨 같이 도갈로 손이나 같이 수이가 알레준베 데레 집칠집에 디도갈로 같이 라지베니고수 디다치갈로 다토바 아친 종갈로베 레시지르 이빌라 로브라 카츠나레바 콘츠인가 줄을 잡저레나 마치 주진도 콘츠 잡저 남신도 될때 마치 낭데조카라 조차위 담아다루 종카다 설순다 종가 공벨 해공 기공레 잡저 마둡드베 나이라 콘츠이 차집 마둡드베제 디즘베라 셰리 공벨 해공 요르이비 셰리 다 차준기 임벨라 공용레 잡저 마둡드베 나디 델레 차집스 틀침베라 베디 슈돌 라서 다 도좀 집어진 땡아저나 다 이두기엘 다 레길나로 때 잘라지미 기타갈레다리 때 나처나 틀리기 대신나도 이 수준이 건나진 마헤집지다도 때 틀리기나로 때 라비디기 두 수준이나 다 아니베베달로 때 다링 나처나 때 틀릭 저진 거빈다 지갈로 때 텔렌지베디기 베디나로 때 다리 나처라기 공베다 뛴디기베 틀릭디세야 때 가데베 디나로 코이 가돌레 때 락렌탑디기베 라디수베도가 다 두좀 집어진 때 틀릭이 때 냐당 디나로 가지가지 좀 지는 디나로 때 잘라 제도가 내가 지나리마 딜렌지베디기베 평 수준이나 다 다리 나처라 틀릭세 슈베베도로 때 다리 나로 좀 집어진 때 다똑같이 숨지라 때 틀릭까지 숨지라 락렌탑디기베 라디수베도가 당말 아니지랍나면 las karinchela ta tilik silabruya ngache tatu ngache chudi ta yongdel chagos la memola website ta ni educare skill gi website ta dile mobile app be wachin ekani be so di isishunila de gd ngache ta android app di ngache mangshuji ta ni laglin thamme bala ni android app ta dile gd ngache ta iso app ta iphone di so laglin thammi gi delbe te iso app eka sumbe ngache nalu ani
zotos juni las ta dari nga chi ko dusum ji bewajin dari na ta educate na lu la bi ka ta chuli di dari na lu te ko dangba be nga chara te kya kham na dusum ji bewajin te nabu gi khatuli di na lu chala zedi gi be te lalen thab dosi tisu ka de be na chi sona ma chin ta mapa da zamning na bewajin di da ro ngemale da nga che nalu zodo zum be ngemale zodi dula da ire nga che na dugi hab nalu bewajin de nga chi gi da alu chulu phen thobi ki da learning app zilame bala de dinalu da ngachi da ngumadi da alu chulu Dzongkha gi habjang besagi sagochi da namsme jacheochi da internet tholu yongdul tholu mindu bala ani bebeda ngachi na ibes technology gi khatole da di alu chulu da Dzongkha habjang be nigi de sagochi be da ani to Dzongkha lu tensu ji be de ngachi gi da dinalu alu sugi da nursery rhymes la mebala tolu mola ani da tolu gi thogalu tele da stories kongi tamda de nyamagi ani tamda lu judi sudi thogalu be de da ni app da website ni chargi nalu da tatube de ani jinga ji nale zoto sishuni ta chi to cheto tu chi kachi koi so chin tarina de ibs ki katole da educare gi legal de be gi namdilu ta ngajira chi dinalu te apps zumbera rimluk zumbera dinalu ngachira ta zemgi rigdisu ngachira Dzongkha gi tholebe dinalu te zodi gi be ta ngachira gi zem zedi gi be dida shogalu ngachira gi ta Dzongkha ya lapchubi gi ta mobile games te te be shuimela tisue te zoi gi te lojusimela tan tisuya ka debi chi zeto gasemichila lasla ta chisudume mela ta zemgi tega hebde te 다 인기기 나루비와 진디 때 마로 알수 합장 베서기 사고 게임 레샤 소샤디둘라 대가지르기 두위기다 Dzongkha 텔레 Dzongkha기 안랑기 토갈루비와 진디 남섬지 민둘라 마빠 남섬지 지르에데 나기디 따토 센지 바날루디 마통세 주닐라니 아체 잠링기 아니 용델기 날레파베다 때 가지 다조 Dzongkha 텐디 베니기 아체 Dzongkha기 다 제베와진 레터 트레싱즈라메 발모라 Dzongkha기 다 이구디수다 가데베디니나 자니 디상기 나레고 죽디 데레 앙당디수 주와진 디상 가데베이나 아니 수기 토갈루 시샤시다네 땡아제 모바일 게임야 소디 이즈주니라 다 디야 땡아제 타토 다 게임 에카 숨데징아 지기다도 조이강 예스주니라 지디다 다 지수수 좀베다 Dzongkha기 이구 다 까하강아디수 다 알수기 주와진 가데베디니나 데야니 디니 합정베니기 데레 게임 지다 델레 지디다 앙당 다 지수베 앙당디 다 아니야 가데베 디니나 아니기 디상기 지 델레 지디 공기다 제지몰라 다 까르셀 마장디수다 아니 미진베니기 아니기 토갈루베가 제다도 조이강 예스주니라 다 저와 주치슈게 뭐다 다리 대 ngachiragi 다 뒤다 뛴디기베 ngachiragi 틀리기 디시디 주의주의라 조이메라 다니베 바달로 디다 뛴디기베 대 몽번나도 벼진 아부기 카톨레 다 틀리기 날로 카데브라세니나 세미지라 다 제좀 지조아진 다 ngachira 날레파 다 AI 몰라 다 artificial intelligence 디 ngachira 다 미좀베라 디날로 대 티자기 돌리 베추 대 machine learning 세 디술 라시지 테미메라 단도들로 디다 뛴디기베 다 몽번나도 다 아니좀다 지디게브라 디수카데베지 에세니기 자질이가 세미지라 같이 나 이렇게 스킬나 좀 지벼와진디 다토딩 같이 남섬이 찹 제우집에 디 라린 탑디 미징이라 다 이레다 같이 몽번나루디다 제벼와진 같이 기다 알술루다 지 공기다 스토리스 기 아니 공기 숭기 지지 저하신다 공기 숭디 다 가디 맘따위나 안수야 등 같이 에기 토갈레베 디텍베 다 공루 오토 레커멘데이션 거기 숭디 안좀지 가도 임베세 다네 같이 기다 슈마기 숭디 알룰루다 다 아니 숭디가 진다 슈마기 숭디 아니 베와진 알루기 따니메세 아니 알루기 쪼기니메세 안좀기 다렉 같이 다 인기날레 베와진디 레커멘데이션즈 라메 몰라 다 아니 수행 같이 에기 토갈레베 공루 다 recommend beta anidi tawajin alugi toki nimese ansugi technology to say ngachigi nalu tato zuigi gara yesi shuninda te chidi da egi tokalu daru da ngaje tato game gi tegane ngaji di e di lalin tap be da tatoa ani game di da more interactive lameba mula alsugi da game da chiga kadebe delto mambe besuga ansuya ngachigi tato ngaje research be ra de anidi da zuigi gara yesi shutola
lazo tatari lerimnalu tatenzen de zora tatari ngachara te ibes ki katolube tatinalu kongi legil bomshuchi tatari educare se dinalu tebe kochuk digibe du se shunila ta educare gi dinalu legil nalu kachitu se wachin tatari ngachara nachung te alu disugi tenle dinalu ngachara shen habjang benigi tenle te mobile apps ta dele ngachara te yongdel internet ki dinalu te website ki tholebe te habjang bechubi gi ta sagochi me se shunila ta dari ibes ki katoli chi gajigu shute mo se wachin te ngachara the graphics da the design the dizumbe the animation da the technology nalu the shoot me se shunila ta dia ngachara te tangba zoki benidi me the le jumudini me the le paridini disime the le ngachara te gilnen benida te trigi nalu te kongi katole te ladiso digu shooten digibe te beoime se shuni lerim sinami yonglu kachite kadinche se shuni
duk janda lezin ge yanchar du seda pemina yobab tembe rindur pachu ge sunjab ge tigo temple ge rindur nalu chama to na zishune I rindur icha suchi da chuchi be chi se chugo doba chi se chutam da karma sumchu gi nangge zugobda icha su ti se doba chi se chuchi lo khachini I khasi ge den lo khodub desen da chiga lekorni sumni ni du lekor da yana yondel chargo www.bbs.pt ge nalu tewa thapna 두 장다 레징기 세다 베미나 힙합 템비 린두르파 소기 장다 칸기 다딘 티체 템플기 린두르나로 짜마 또나스 슈니 린두르 이차수 지다 주니베 지체 숨 조바 추체 추담다 카르마 숨주기 나게 주곱다 이차수 데스 조바 추체 추치로 카체니 카셀기 델로 코톱 데센다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 용데 찰고 www.bbs.pt 나로 저와 탑나스 슈니 paro rimpong zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nopki kyeba be yumidi paro tazong I tazong di penlop tamba tenzin dugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi thenlu shendi yupta chilo chiktong gubja dugchu re gelu miwa tuge sumba chogi du gelyong temten khambe shitsuk nanu dari du gelyong temten khadi nana thokche dunyebda dinalu du gi gerab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapji yuble mimangi chache sei tenchibe chithong kedo yubi Kuzambo, I'm Chunizuk Selden with the news in English and the headlines. Prime Minister emphasizes urgent need for collaboration to protect critical resources of Hindu Kush Himalaya region. Nationwide screening for non-communicable diseases to begin from Thursday. And Gelaphu residents sensitized on laws to make Gelaphu Mindfulness City crime-free society. Prime Minister 𝗕𝗕𝗬𝗪 chaired the Hindu Kush Himalaya HKH Environment Ministers meeting at the 29th Conference of Parties in Baku, Azerbaijan this evening. He said there is an urgent need for collaboration to protect the HKH region's critical resources, recognizing the region's role as a source of water, biodiversity, and cultural heritage. The Prime Minister said that shared transboundary challenges such as climate change, air pollution, and biodiversity loss require unified regional action. Reaffirming Bhutan's commitment to conservation, the Prime Minister expressed Bhutan's readiness to partner with neighboring countries to build a resilient and sustainable HKH region for future generations. On the sideline of COP29, Prime Minister 𝗕𝗕𝗬𝗪 met with Prime Minister Ali Asadov of Azerbaijan in Baku. The two sides discussed COP29 and other topics of mutual interest. The Prime Minister also participated in a panel on raising finance for climate action through Paris-aligned high-integrity carbon markets. Hosted by the World Bank, the discussions highlighted the crucial role of high-integrity carbon markets in mobilizing non-debt finance and leveraging private capital to support climate initiatives in developing countries. The Prime Minister also spoke at an event on building trust and transparency in global carbon markets, where he highlighted how Bhutan's approach demonstrates the transformative potential of high-integrity carbon markets in addressing the global climate challenge. The Prime Minister also met with the President of the Maldives, Dr. Mohamed Muizzu,
They discussed shared climate change-induced challenges facing both countries and emphasized the need for collaboration to strengthen the voices of vulnerable nations. In a landmark health initiative, the Ministry of Health will launch Bhutan's first ever nationwide non-communicable diseases screening program on Thursday. This 3-week program will operate across more than 1,500 screening stations throughout the country. The National Health Survey 2023 revealed that NCDs continue to be one of the leading causes of death in Bhutan. Hypertension affects 30% of the population, while diabetes has a prevalence of 6%. The ministry's screening initiative will focus on early detection, treatment, and referral for hypertension, diabetes, and other NCD risk factors. The primary objective of this screening program is to target those individuals who are at risk and who may be having the diseases and detect them as early as possible and put on appropriate interventions and management and control their diabetes and blood pressure for better outcomes. A special screening for civil servants will take place in collaboration with the Royal Civil Service Commission at 3 locations in Thimphu. The ministry aims to screen nearly 300,000 people who are over 18 years of age. Over 1,400 health staff will be deployed to ensure the program's reach across the nation. This unprecedented screening program underscores... I would like to first thank BBS for having me here. The common non-communicable diseases that we have in Bhutan are hypertension or high blood pressure, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, which includes stroke and the heart diseases, the chronic respiratory diseases, and the cancers. Yes. And let's get a status. What are the NCD burdens in the country? The burden of NCD actually is increasing every year. If you even look at the number of deaths that is caused in Bhutan, the 70% of the deaths that occur are because of the non-communicable diseases. Of that, almost 20 to 23% is caused by the cardiovascular diseases, which includes the stroke and the heart diseases. So, which means the nationwide screening, the National Health Survey has also revealed that 30% of our people are actually having raised blood pressure, and about 6% of the people have type 2 diabetes mellitus. So which actually compared to the previous health survey is actually increasing. So it's time that we address this NCD problem now before it becomes a further burden to the nation. Yes. And who should go to these 1,500 stations? Mula, these Yes. are their clinics that are doing the tests. So who should go for these tests? This actually, we have 2 categories of people. We want to screen everyone who is more than 18 years of age. For the, we'll measure their height, we'll measure their weight, we'll calculate their BMI, we'll also measure their blood pressure, and then we'll calculate what is their risk of developing the non-communicable diseases in future. Now there's another category of people who is more than 40 years of age. Now for these 40 years of age, we will be, other than the parameters that I already said, the BMI, high blood pressure, and we'll also calculate their risk of developing the cardiovascular disease in next 10 years. So for those who are above 18 years of age, we'll be doing certain parameters, and for those who are more than 40 years of age, we have 2 additional parameters. Now I would like to make it very clear that the people should come fasting. The fasting for both, means yes, 18 and 40 plus. Yes, because those people who are 18 plus but less than 40, but who have the high risk of developing, I mean, a family history of diabetes, we want to check them for diabetes also. So fasting means no calorie intake for at least 8 hours, 8 to 10 hours means they will not be taking any tea or drinks or anything like that, but they can drink water. Ideally, for those people who are more than 40 years, it's mandatory to come fasting, because for 18 years of age and above, already on medication,
and their control is already being monitored by the health centers. So people who have not been diagnosed with diabetes and hypertension should be coming for the screening. So screening itself means those people who do not have the symptoms and who have not been diagnosed with these diseases. Would you like to add anything else? I would like to request everyone to take this opportunity, because the diseases like diabetes and hypertension will have no symptoms. So unless we check them, we measure them, we will not know who is diabetic or who is not hypertensive. So please come forward, let's screen. The best part of screening is if we can start the medication before we start the symptoms, we can prevent the damage of organs like the kidney and the heart. And if we control right from the beginning, the complications are not going to develop. Thank you so much. Thank you very much. Coinciding with the 69th birthday of His Majesty the 4th 𝗕𝗕𝗦, the Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation launched its Roadmap 2040 yesterday. The roadmap targets 4 priority thematic areas to ensure long-term sustainability and resilience for Bhutan's environment, economy and people. According to officials, 𝗕𝗕𝗦 Roadmap 2040 will ensure a sustainable future for environmental conservation. The roadmap is so important. It is till 2040. We have made a roadmap till for the next 15 years. And it is very important for us right now because the whole global shift to environmental concerns are very high. Bhutan is like the hope. We create a hope for many nations. So while we engage more with the environmental organizations with the outside world, it is so important to tell our story, to give them hope, to inspire them. The 4 target areas were chosen based on the Royal Charter issued in 2021. According to officials, it will shape the country's conservation and climate action efforts for the next 15 years. The area of focus include conservation of biological diversity, enabling human-wildlife coexistence, mitigating and adapting to climate change, and addressing adverse impacts of development on the environment. According to officials, Bhutan's rich ecosystems face serious threats such as habitat loss and climate change. The organization will prioritize the conservation of threatened species, restoration of degraded land, and sustainable utilization of natural resources, among others. Since our people in rural areas mostly live in forested areas, there is a lot of conflict arising between wildlife and our population, and so we are targeting our funds in a way that it mitigates such conflicts. The roadmap intends to boost climate resilience through targeted investments in mitigation and adaptation strategies, including contributions to the Bhutan Climate Fund. As an offshoot of heightened development in the country, we are seeing lots of negative impacts. So waste management now is increasingly becoming a very difficult issue, especially in our cities and more populated areas. Under our 4th thematic area, we are going to look at making investments in these areas to again mitigate these issues. According to the 𝗕𝗕𝗦, the roadmap has the potential to secure Bhutan's environment for future generations. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. A Bailey bridge under construction over the 𝗕𝗕𝗦 River in Tachigan's 𝗕𝗕𝗀 collapsed on Sunday evening. Apart from damages to a machine, no casualties were reported as the incident occurred after the workers left the site. Works to launch the bridge parts began a few days before the incident. A private construction company was constructing the bridge abutment along with the approach road for more than 9 million yutam. The Department of Surface Transport supplied the bridge parts. It is not confirmed how the bridge collapsed. The department's regional office says it will soon deploy officials for investigation. The construction of the 170-foot bridge started in January this year to be completed in August. However, the construction got delayed due to monsoon with falling boulders, hampering the work progress. The bridge construction began after the old Bailey Bridge was damaged in 2022. Around 250 households of 2 chiyoks in Lower 𝗕𝗎𝗪 are affected without the bridge.
To make people aware and become law-abiding residents of the upcoming 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, a sensitization program is underway in 𝗕𝗕𝗦 on laws, crime and punishments, road safety and traffic rules and regulations. Former Chief of Police 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗕𝗻 is conducting the program, which is due to be completed on Saturday. Members of the business community and building owners gathered at the 𝗕𝗕𝗦 Higher Secondary School yesterday. The former Chief of Police informed the gathering that the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City will have separate laws ensuring zero crime, zero corruption and a drug-free society. He added that every parent should ensure their children do not commit crimes and get involved in drug-related activities. He also reminded everyone to abide by traffic laws. He urged shops and business centers to have CCTV cameras since all the businesses will be allowed to remain open 24/7. For Karmawandi in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗱 for BBS News. In Phinceling, the art of weaving using natural dyes is expected to experience a revival. A local fashion designer has trained a group of women to rediscover and embrace the age-old practice of natural dyeing. Natural dyeing is the process of using plants, spices, rocks, and minerals, fruits and vegetables to dye natural fibers for weaving. 43-year-old 𝗕𝗕𝗦 moved from Nganglam to Phinceling over 2 decades ago to sustain her livelihood through weaving. The mother of two has spent much of her life weaving using easily available imported yarns. But when she recently heard about a training on natural dyes, 𝗕𝗕𝗦 took it as an opportunity to try a new skill. I am interested in this art, so I came to attend it when I heard about the training. Now I will collect raw materials such as leaves and use them. Other participants are also embracing the experience with enthusiasm, eager to try their hands at natural dyeing. We came to attend this training after hearing about it, thinking that it would benefit us. We did not know about it earlier, so we are really grateful to the trainer for teaching us these skills. We did not have knowledge about natural dye. This is our first time. We only use imported yarns. This training gives us an opportunity to explore and create different colors. Tourists are visiting our country and using natural dye can help earn good price. Lina, a local fashion designer, is the force behind this initiative, working to promote traditional techniques and support these women. Natural dye programs were never held in Chuka, so when I asked around, they were interested. I called a few of the weavers and told them to spread the message, and many have turned up, so it is encouraging. Although financing such training is a major challenge, for Lina, her passion is what keeps her going.
For 𝗕𝗕𝗦 in Phuentsholing, Sonamidan for BBS News. A reminder of the headlines now. Prime Minister emphasizes urgent need for collaboration to protect critical resources of Hindu-Kush Himalaya region. Nationwide screening for non-communicable diseases to begin from Thursday. And 𝗕𝗕𝗦 residents sensitized on laws to make 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City crime-free society. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology for the next 3 days, partly to mostly cloudy weather is expected over the country. Gusty wind is in forecast over the northern regions. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. The Ministry of Health will be conducting a nationwide non-communicable disease screening program from November 14 to December 7, 2024. Screening for blood sugar, blood pressure, body mass index, and cardiovascular diseases assessment is conducted to detect conditions early, thus allowing timely intervention, management, and prevention of serious complications such as stroke, heart diseases, kidney failure, and blindness. Adults aged 18 years and above can visit your nearest health center or screening camp from 9 a.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine following at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required. To ensure accurate results for blood glucose tests, please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. For more information, please visit www.moh.gov.pt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at Oakridge office from 12 p.m. to 5 p.m. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Hello. Hello, Joe. 나와 얼른 Dzongkha 친구였어. 배치되면 명가. 야야, 온다. 왜, 미도 샤우데미나.
silly question, man. Me the show I'm a chamber mina. Nam nima me the medomebo. Chugidi Kadive Mote at the Tara Tabaya. Hemang is a me chugi chobasite. Aye. Something I kid you mess Morgan Nima to anything that home me. Wallo. Ni pogim somi miniko chica don't never had it. Mana Nava, Alugi Dzongkha Chonjugi Tele, Simna Lulu Pesha Mashose Amsule Kahidi. Tapta Ribejoigara. Anna, you come roses Jondi. Dazarom Zumbe, Nichango Dungtensi. Why? Do me the Namemba Chase. Mapa Kimido Zamgi Kata Donta di Shadage. Then you took a debate decore. Naba Alugi Chunje Mibzumbe. Ask him Chizabe Dumimo. Te allo. Zonka get Chunjuna Pelteo me, Chera. Neten uncle. Pelti Kadeviro. Danja Parsongi Chunjunadi. 𝗘𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵 Dzongkha 𝗕𝗴𝗵𝗂𝗏 𝗕𝗵𝗄𝗏 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 When you 𝗕𝗵𝗄𝗏 𝗕𝗵𝗄𝗏 domandachika sanichina. 𝗕𝗵𝗄𝗏 semete songkai shin habjang bese yongde rimluk chi rimluk tia selzinda songka gonfel lekhungge chapchur thole rime tongpa be phiu nangden soya chenju da dewi nangden soyep Why am kore alulu donghagi peshatenidi 𝗕𝗵𝗄𝗏 𝗕𝗵𝗄𝗏 te totora hunjunale phondi tende download bechinda te tujuben ngajeni gi aludigi donghanale jachale gupchu shasabi doda tutubishin sibanagi mana The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Good evening and welcome to the program. Today we are tackling a topic that's increasingly impacting young people and families worldwide: cyberbullying. With the rise of social media, online harassment has become common, making it more important than ever to understand the risks and solutions. To shed light on this issue, we have social media influencer 𝗕𝗕𝗦 and Sonam Sering, Associate Professor from the 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗔 School of Law. Thank you so much for joining us. To begin with, 𝗕𝗕𝗦, you have been cyberbullied. Can you share us the story? Yes, I think everywhere in the world, actually, there's also research that shows that when you are a woman and you have a large following on social media, you tend to get more harassed online than men. And I've How had many followers you have? Now it's about 97,000 on Facebook, and That's I have huge. about 50-something on Instagram. And I don't get so much of that on Instagram because there was more degree of control. Like I could make sure, I could put off comments way before Facebook started it. So then on Facebook, I think for me was really at the time of my defamation suit,
anytime I would take a controversial stand. Which platform were you cyberbullied Facebook. on? Facebook, a lot. Right. So even now to this day, my Facebook, you can't message me on my page because that's a protective mechanism that I have for myself in place. Because I would get, now if you would ask me, the kind of messages that would come through really were sexual assault threats, also a threat to my life. Like people would just send me very graphic details of how they would want to stab me with a knife if they met me on the streets, what they would want to do to me physically. So in very graphic detail. So that is the extent, I mean, I would never wish this on anybody, but that is the kind of harassment that I faced online. What impact do you think it had on you? There's definitely, no matter, everybody tells you grow a thick skin, you know, like as if it's so easy. Like once you have thick skin, it's like your heart dies or something and then you don't feel any pain, you don't feel any fear. But really there's a bit of trauma. Like even to this day, I get like, you know, if I'm walking outside, I always take this extra precaution. I have something Everybody's in my hand. watching you, huh? I know, yeah. It's like, then I check if my doors are locked when I'm inside the car, or I'm just very hyper vigilant. And apparently this is a result of having undergone certain situations, and hypervigilance is also a sign of mental, I don't want to say illness, but it's really an impact of that. Like I'm very hypervigilant as a result of these things. Did you seek medical help? Not really, because I'm aware of this, that I'm acting in a manner that may not be considered normal for most people, but it didn't get out of hand. Or any legal help? Not so much. No, I didn't really have to. I think there was this one point, it wasn't online harassment, but it happened when I was at BBS. Like there was a caller who, it was a call of sexual nature when I was doing a live program. That was the only time I think I sought help from the police, and they were very helpful at that point because I was obviously mentally distressed by that issue. But I think this happens when, you know, public platform. And like I said, women tend to get more of this than men, and it's backed by research. Why do you think so? Women are more harassed. It's always a power dynamic, right? Like women are seen as easy prey. Like a man won't go after a man. Like even if this panel goes really badly, they'll probably attack me. Like it's my fault, and not like the fault of you two because y'all are privileged men. You see, like it's patriarchal, it's power dynamics. It's that mostly. Did it inspire you to speak out about cyberbullying? Of course, I think I've always been very outspoken about it, and even to this day I feel very strongly about it because of my own experience and what it could result in. Like I said, for me it's hypervigilance, but really it puts you through mental anguish. You get afraid, right? You worry for your loved ones, not only about yourself. So it really does put you in that position, so I can really empathize, and I would really advocate for this. How did your friends, family members help you? Did they help you in any way? No, I mean my closest friends would always be like, would you need a friend to go with you anywhere? Is there any way that we can help? And it's also because I reached out to certain friends, and certain friends were very intuitive and very empathetic, and I'm so grateful for their friendship because even without me asking, they knew that I may need something, you know, from them, some kind of help. And would you want us to come and stay with you? Are you feeling unsafe? So there were friends who reached out and would say these things. So I'm very grateful for that kind of friendship in my life, yes. How do you stay so motivated still after being, you know, cyberbullied and all those negative comments? I think it's because I'm so empathetic by nature that I don't want somebody else to experience this. I think that is my biggest motivation. If there is any way that I can prevent this from happening to somebody or educate somebody to protect themselves better online, I would do it because I wouldn't want them to experience what I experienced. Sonam, can you give us a brief overview of the cyberbullying landscape in the country? I think I have not done studies to actually see Just the extent of cyberbullying, but I think definitely I would say that it could be increasing. I just looked at number of mobile users in the country. And if I give you a number, from 2021 till 2024 October, police recorded 28 cases. I don't know if that is high or low. So if you look at the number of mobile users in the country, the vulnerability would be very high. One, because I think after the COVID, in the name of COVID, we went on technology as a means to educate children. And I think that is where we have, a lot of us have unintendedly exposed our children to cyber without giving them the opportunity to learn about risks. Because everybody was forced to use technology, and children as young as 5 years, 6 years
were given tablets, mobile phones, and then I think that is how a lot of teenagers got into TikTok and all of those, not realizing the risk factors, I think, and that would probably mainly because I think as a nation we fail to have the holistic approach in terms of policies to prevent these kind of things. We have let it happen as it is, and even today we don't have, and we don't have a social media policy, particularly on cyberbullying in the country. If you look at that perspective, so that means a lot of individuals, young people, if you look at the research, teenagers are the most affected people when they are on social media, because they are at experimenting age, they are at the curiosity age, which could also mean they are much more vulnerable to cyberbullying, because which means they could be, the bullies could also be at similar age, who doesn't understand the consequences of bullying, and they think it's a fun to post some comments or criticize people, or just now with artificial intelligence coming in, you have apps to replicate people and make their photos circulate and say that they are the ones. So I think this is a very high magnitude. I think if we are not late, we are not early. I think it is timely now. It is a time that our politicians, lawmakers really need to prioritize these areas. We know that there are other important aspects, but if you look at the small population of Bhutanese young people who are vulnerable, there are hardly any programs in the schools that advocates on cyberbullying or cyber security or risk. If you look at Code Monkey, for example, is made as a mandatory course in all schools. Why can't we have another session attached to that and say that, what are the risks of access to internet? Yeah, so basically learning how to operate computers and all of those. So basically they are taught how to use technology, but they are not taught digital. They are not taught how to avoid risks and what are the risks of being online. I think they are unchecked. And if you look at Australia, very recently, they just to ban, right? They banned, actually. The law has come into effect, and that is a way we really need to look at, because today people think that watching YouTube at home, the teachers send homeworks on mobile phone and say that, okay, watch this on YouTube, do this one online. And they think that is a use of technology. I would argue that is not the way. There are other ways to educate people on the. One is to first educate them on the risk factors, vulnerabilities of being online all the time. So you are saying that's not happening? That's not happening. Definitely, I think very rarely. You also wrote in one of your opinions saying that the Information, Communications and Media Act does not fully protect our youth from cyberbullying. What gaps do you see in our legislation, in our laws? So currently we only have one law that is dedicated on computer related things. That is Information and Communications Act 2018, and that is mostly geared towards looking at platforms such as like Bhutan Telecom, but it really doesn't have teeth to bite on Facebook, for example. We cannot handle things on the Facebook, social media, where a lot of bullies can take place, where vulnerable things are here. We don't have control over those things, and so that is why I would say that, like, if you're in America, you can control Facebook. Big countries can control these corporate giants, but small country like us, the only way is either we completely close these apps in the country, or we allow these apps. And the best alternate option is to vigorously educate, and then put a requirement in the education system that must be a priority first before they are taught how to use the devices. So the risk has to be first advocated to people. If you go and ask children today, so do you know what are the risks? Children should not be allowed to use the apps. Yes. So I would say that it's a complex issue, because one, there are a lot of parents who are not educated ourselves. If you look at the literacy among Bhutanese general population on social media use, you can look at on Facebook, people are trying to fight, which can be a criminal offense. You could be prosecuted, you could be charged for defamation, you could be prosecuted in different other laws, which people don't realize. And there are also the other, I think, major problem with us is the anonymity. Our country has never handled the anonymous properly, and it's unfortunate because our system is not receptive to open. Properly? What do you mean? So if you I think one of the reasons why anonymity is increasing is
our system is not accepting and welcoming non-anonymous people. So let's say I write pieces, opinion pieces, and people are very they know who I am and they can fix me, and there are instances that people have come after me, and that forces people to go behind anonymous. Once you are anonymous, you think that you are now behind, nobody would see you, and then you, I think, then tend to show vengeance against people, try to traumatize other people deliberately, knowing that, oh, nothing will happen to me. Unfortunately, just let the public know that it is not the case. Digital footprints, it never dies, which means if we require, we can track down any anonymous person, irrespective of where they are. I think people should be aware of that, because some people think that once you are anonymous, nothing will happen to you, which is, I think, is a false impression. But Sonam, you write interesting pieces in 𝗕𝗕𝗦 and other newspapers. Do you get cyberbullied? I have not been, fortunately, I think, as Namge said, maybe I am a man, and people don't tend to think that I am. Challenge you. Fear. You have to prove it, because he writes more inflammatory, controversial stuff than me, but he doesn't get any sexual assault threats, no? Yeah. See? So I think inherently, I think is a women, and with increasing number of women population in the country, which means then the vulnerabilities are very high. Also, I think people tend to know that if you bully women, because emotionally they are much more easy to break down in most cases, because they are much more, we call it women has a wisdom, so they tend to analyze and overthink, think much more better than men, and that, I think, impacts their mental health very, very deeply compared to men. Namge, what did you write actually that you were cyberbullied for? Well, one was, I think, anywhere in the world. Critical? It doesn't even have to be anything critical. I can just say I'm vegetarian and people who eat meat will get upset. No, I'm just making light of a situation. But really, I think when you start asking accountability from people in positions of power, and there's just a lot of people who feel that it's not my place to be doing so, right? First of all, it's like, who am I? So every time I write anything, it could be critical, it could be taking a stand on the LGBT community in Bhutan, and they'd be like, who do you think you are to be saying something like this, It just could be anything, really. Do you still write? If there's something has it changed anything? No, recently I wrote about cyberbullying, of course. And there were some people who were like, who are you to lecture people on cyberbullying, what did you write about etc. No, but I was like, how people should be wary about how they conduct themselves online, that there is a person, there's a human being on the other side, right? That when you're just sitting in front of your computer or you're typing on your phone, I think you tend to forget that the other person also has feelings like you do, right? And the words are going to have an impact. But I feel like when people are online, they just seem to forget that all decency, and you just feel like you want to say whatever comes to your mind without any filter. And it's not a healthy discourse, because there's a way to go about doing these things, because you can engage in healthy discourse. You can disagree with a person, but you can still have a very civilized conversation on this. But in most often, you don't see this kind of civilized conversation. And I'm not surprised, because you were talking about this overview of social media in Bhutan, cyberbullying, not social media. So there's this study done by the Bhutan Media Foundation called Social Media Landscape in Bhutan. It came out in 2021. And then they found in the study that at least 50% of internet users in Bhutan have no idea about ethical conduct online, don't know anything about how to do things online, right? And so it just shows that there's a lot, like when Sonam was talking about how we need this awareness and education, basically it boils down to media literacy. And I feel like this should be an integral. The keyboard has become a weapon now, right? Yeah. So how do you become aware of how you use things that are available to you, the resources, right? Because we're looking at technology and the internet as a resource, but if you're not too careful, then it becomes a weapon, right? A weapon of destruction. So then you want this media literacy. I would really advocate for this to be a part of the school curriculum, because it's the younger generation that they're born into this world, right? Our generation is the one that was introduced to it, and we had some amount of maturity. But of course, we have the illiterate population and the semi-literate population that just sort of felt like, wow, the world has come to me. And then they feel like they're the kings and the queens of this world, right? And they can see whatever to anybody online. And he was talking about how he was, you do get targeted for being very vocal
in Bhutanese society because we're a small society. But I do feel that being able to uphold freedom of expression, to protect each other's rights, you don't have that institutional freedom as well, right? I mean, it's there in the civil service rules that you can't criticize the people that you work for, the institution that you work for. So there's an institutional acceptance and endorsement of the fact that your rights are limited, right? So I think we need to work on that, and I think that's what Sonam meant when he said, I mean, we've nurtured an environment where everybody is encouraged to speak under a cloak of anonymity. Namgya, how do we recognize that you're cyberbullied? How do I know? Because I read somewhere that just one comment is not considered cyberbullying. Yes. Maybe not just one comment, that might be unkind or it might be hate speech, but then it takes on a certain pattern. Now, speaking from my own experience, I'm no expert on cyberbullying, but I'm just speaking about it from experience. It's this non-stop, relentless assaults on you, your character, your family, and it's just basically negative from the start to the finish, and you've really not done anything to the person who is sending you these comments. It's anonymous, right? Yeah, and anonymous. Many of them. Oh, now there are some young people who do it, but they don't realize that this is online bullying. I think it also comes from a place of ignorance. So really there's this very harsh, unkind words and unkind exchange, or sometimes they just call you out. Like they might say certain words that I can't say on BBS right now, and then you know that this is not meant to be engaged. It's not positive engagement at all. So then it's just really relentless, and it just keeps coming at you. How do you but then handle this? By law in the penal code, it's anything that causes you mental distress and anguish. Am I correct or not? Right? This experience. So that is how you know that you've been bullied or harassed online. How do you handle that? I think I know myself very well, but I wouldn't say that for a lot of young people online because now I'm almost like 40. My husband doesn't like this when I say my age, but I'm very comfortable saying it. But it comes from age, from experience. But for the younger population, I think you really need a support group. When you put yourself out there, you need to be aware that you're putting yourself on a public platform, and what is going to come back can't be controlled. But of course, now social media has regulatory mechanisms like where you can turn off comments. So I have all my comments turned off on TikTok. So I think every social media app, they have a tool where you can seek support. Yes, right? And you don't have to Is it helpful? Did you try that? It is very helpful. Like I have my mental health intact because nobody can message me on Facebook. They can put comments, but if I feel like it's getting out of hand, I turn off the comments, and only people I follow can comment on certain posts of mine. But I feel like you can really you shouldn't worry about protecting yourself. You can create content and put it out there, but as soon as somebody is unkind to you or rude to you, like I say, my house, my rules. What you can do, you can block the person? You block them. That's I love blocking people, and I encourage young people to do this. It's the best for your mental health. Yeah. So then what, I mean, how do you compare our laws with, other countries when it comes to cyberbullying? I think cyberbullying is a recent phenomenon, and a lot of countries are still trying to figure out what is the best way to, legally regulate. Because this is a virtual space, and it depends on which country you are in. As I told you, let's say you are in the United States, you have the control over the entire corporate itself. The Instagram corporate, or whoever is Meta company is based in US. So US legislatures can come up with a law, and that is why you see that in US they have a YouTube for kids, which is, if you in Bhutan, if you download, it says not available in your country, which means we don't have control over these corporate giants, and that means we need to have a different laws. Now, one way to have these laws is that, of course, we already have a penal code. Penal code in no way says that any bullying has to be done physically. Any form of bullying, whether on cyber or not, if it can fulfill the elements under the penal code, you can just use penal code. So we have laws in place, but we need to have more laws in terms of looking at how we can address this cyber bullying, because a lot of the technology laws has to be enhanced properly, because with AI coming in and a whole lot of things which are not can be ambiguous under the current laws. So which one of the ways is we can look at is to relook at penal code and insert provisions wherever necessary. So for example, if you look at particular amendments that you think we need to So for example, if you look at harassment, so definition probably needs to be expanded how this harassment can include. For example, the current harassment law does not really say that if you put a negative comment repeatedly on somebody's social media, it amounts to harassment. So it is more difficult to prove.
But if you add this, for example, in a harassment and say that harassment includes, besides the existing ones, also on social media or virtually or otherwise, could includes comments, likes, dislikes, for example. If everybody, today the social media has like, dislike. If everybody dislikes that post, there is a tendency that the person would then get into problem, because that person really feels that why everybody is disliking what I posted. That could have an impact. So basically, if you look at the definition of what is cyberbullying or a bullying itself, it's not about how to define. It's a complex, definition that internationally not agreed, but it is actually if other person is feeling hurt mentally or otherwise, including committing suicide, attempting to commit suicide, or getting into depression, or affected of his normal duties, not able to eat, for example, because he want to get isolated out of those because there were comments, that could actually constitute a bullying. So basically that definition has to be brought enough in our laws. Our current laws are designed 20 years ago to meet that requirement. Do you think requirement. we need to talk to youth in shaping policies? Is that happening right now? So the current system, I think not just us, I think globally politicians think that it is their job to do, and also in our Bhutanese context, if you look at our time, we never used to be in front of more older people. We think that okay, we need these young people go out and play around. You don't come. We are talking something useful, and I think that still here. And I think our politicians, the politicians reach out to me, for example, or what do you want to talk, what do you want to tell about bullying, cyberbullying? They might come to me because they know I am a lawyer, right? But not necessarily I may have experienced any kind of What bullying. would you tell the parliamentarians, So I would definitely tell them that, would you mind trying to find people who got bullied at a younger age and see what kind of problems they have, and then ask them what could be done. They may come up with a better idea, because today's young people have so much exposure to different technologies, and they sometimes are much better than us in terms of creativity, coming up with innovative ideas. We cannot rule out and say that we are the best. We will never be the best. They are the futures. They may be much ahead of us in terms of these technologies. So I think we have to take the cognizance that the young people needs to be consulted, and there are a lot of youth groups today. In schools, you have school captains, counselors who has a huge knowledge, and exposure. So I think we need to basically incorporate, and it has to be inclusive decision. All right, Namgi, final question. I think there is someone who's watching here who is cyberbullied and going through a lot of things. What advice or tips would you like to give them? I think first of all, if anything that causes you to lose sleep or causes you despair and anguish, you should be able to reach out to somebody you trust and have a conversation about this. And like I said, but the first step before you even reach out to people is to block these people and not allow them to come and abuse you on your platform. There is freedom of expression and there is hate speech, and you don't celebrate hate speech, right? And beyond that, if you're in that situation, I would urge you to reach out to people that you trust and talk to them about how you're feeling. I also urge you to reach out to authorities for mental health services, and also reach out for legal services, reach out to the police, and they can, it's just a petty misdemeanor at this point, so I hope that this can be revisited, and I support Sonam saying this. So yes, do take this course of action, but don't end your life. Don't feel like you are at fault for all the negativity negativity that's coming to you. On that note, thank you so much for joining us. We'll see you next time. Thank you so much. The Ministry of Health will be conducting a nationwide non-communicable disease screening program from November 14 to December 7, 2024. Screening for blood sugar, blood pressure, body mass index, and cardiovascular diseases assessment is conducted to detect conditions early, thus allowing timely intervention, management, and prevention of serious complications such as stroke, heart diseases, kidney failure, and blindness. Adults aged 18 years and above can visit your nearest health center or screening camp from 9 a.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine following at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required.
To ensure accurate results for blood glucose tests, please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. For more information, please visit www.moh.gov.pt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.pt. Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at 𝗕𝗕𝗬 office from 12 p.m. to 5 p.m. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.pt. Hello. Hello, 𝗕𝗵𝗬 𝗓𝗲 𝗔𝗂𝗍 𝗊𝗂𝗐 𝗕𝗙𝗵 야, 온도. 왜, 미도 샤우데미나. Silicon man. 미드 샤웅하면 체임되미나. 남님은 믿음에도 매보. 추기디 가슴에 못해 아주 잡아봐야. 해마잉이 잠에 추기 쳐봤을 때. 아이, 잠대가 키즈 좀 매세 모르게 니마도 니 띵자대 오미. 원로 니 포김 소미민니고 지가 좀 지내봐야 됐다로. 나봐. 알루기 종하기 촌주기 될래. 심나알루로 빼셔대 마쇼세 암술래까 휴지. 탑타르르 베조이 가라. 아나, 니 감로스시 지원디. 너서로 엄숨에 니 정호 동태시. 와. 도움이다 가면 뭐 체세. 마빠 케미도 잠게 카다 동타디 샤다게. 때 누주 가데베면 돼 코레. 나바 알루기 춘주에 맵좀베. 아스크림 지사베 듀미모. 때 알로. 송가게 춘주나 펠테오메 체라. 네, 텔랑걸. 펠디 가데빙이로 단자 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗴𝗵𝗲𝗏 𝗵𝗠 Dzongkha 𝗔𝗳𝗔 𝗵𝗠 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗏 𝗔𝗕𝗵 𝗔𝗳𝗄𝗀 𝗔𝗳𝗔 𝗵𝗔 차 𝗵𝗔 깨니세명 𝗔𝗳𝗔 자케다 버친 카름보운세무 왜 누주 이두켈 스킬 앱 세메디 도만다시가 사니치나 이렇게 스킬 세메디 송카이셴 삽장베세 용데 름룩지임 셀진다 송카 공펠 레콩게 옗𝗀𝗬𝗏 𝗕𝗴𝗶𝗵 낭덴초야 친주다 제위 낭덴초엽이 왜 암코레 알룰루 동하기 뺏었더니디 이두켈 스킬 앱디 이메 때 도토라 휀주날레 폰디 된데 다운로드 베신다 때 뒤집엔 가제니게 알루디기 동하날레 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마라 이메. The Bhutan Broadcasting Service eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.pt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our
affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Zambo, I'm Chunizuk Selden with the news in English and the headlines. Prime Minister emphasizes urgent need for collaboration to protect critical resources of Hindu Kush Himalaya region. Nationwide screening for non-communicable diseases to begin from Thursday. And 𝗕𝗕𝗦 residents sensitized on laws to make 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City crime-free society. Prime Minister 𝗕𝗕𝗬𝗪 chaired the Hindu Kush Himalaya 𝗕𝗱 Environment Ministers meeting at the 29th Conference of Parties in Baku, Azerbaijan this evening. He said there is an urgent need for collaboration to protect the 𝗕𝗱 region's critical resources, recognizing the region's role as a source of water, biodiversity, and cultural heritage. The Prime Minister said that shared transboundary challenges such as climate change, air pollution, and biodiversity loss require unified regional action. Reaffirming Bhutan's commitment to conservation, the Prime Minister expressed Bhutan's readiness to partner with neighboring countries to build a resilient and sustainable 𝗕𝗱 region for future generations. On the sideline of COP29, Prime Minister 𝗕𝗕𝗬𝗪 met with Prime Minister Ali Asadov of Azerbaijan in Baku. The two sides discussed COP29 and other topics of mutual interest. The Prime Minister also participated in a panel on raising finance for climate action through Paris-aligned high-integrity carbon markets. Hosted by the World Bank, the discussions highlighted the crucial role of high-integrity carbon markets in mobilizing non-debt finance and leveraging private capital to support climate initiatives in developing countries. The Prime Minister also spoke at an event on building trust and transparency in global carbon markets, where he highlighted how Bhutan's approach demonstrates the transformative potential of high-integrity carbon markets in addressing the global climate challenge. The Prime Minister also met with the President of the Maldives, Dr. Mohamed Muizzu. They discussed shared climate change-induced challenges facing both countries and emphasized the need for collaboration to strengthen the voices of vulnerable nations. In a landmark health initiative, the Ministry of Health will launch Bhutan's first ever nationwide non-communicable diseases screening program on Thursday. This 3-week program will operate across more than 1,500 screening stations throughout the country.
The National Health Survey 2023 revealed that NCDs continue to be one of the leading causes of death in Bhutan. Hypertension affects 30% of the population, while diabetes has a prevalence of 6%. The ministry's screening initiative will focus on early detection, treatment, and referral for hypertension, diabetes, and other NCD risk factors. The primary objective of this screening program is to target those individuals who are at risk and who may be having the diseases, and detect them as early as possible and put on appropriate interventions and management and control their diabetes and blood pressure for better outcomes. A special screening for civil servants will take place in collaboration with the Royal Civil Service Commission at 3 locations in 𝗕𝗕𝗦. The ministry aims to screen nearly 300,000 people who are over 18 years of age. Over 1,400 health staff will be deployed to ensure the program's reach across the nation. This unprecedented screening program underscores the ministry's commitment to proactive health management and the prevention of chronic diseases in Bhutan. For 𝗕𝗕𝗦 in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. To discuss more on the screening program, we have with us in the studio Dr. 𝗕𝗕𝗦, medical specialist at JDWNRH. Hello, Ola. So let me begin with the first question. What are some common NCDs in Bhutan? I would like to first thank BBS for having me here. The common non-communicable diseases that we have in Bhutan are hypertension or high blood pressure, yes. Type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, which includes stroke and the heart diseases, the chronic respiratory diseases, and the cancers. Yes. And let's get a status. What are the NCD burdens in the country? The burden of NCD actually is increasing every year. Mm-hmm. If you even look at the number of deaths that is caused in Bhutan, the 70% of the deaths that occur are because of the non-communicable diseases. Of that, almost 20 to 23% is caused by the cardiovascular diseases, which includes the stroke and the heart diseases. So, which means the nationwide screening, the National Health Survey, has also revealed that 30% of our people are actually having raised blood pressure. Mm-hmm. And about 6% of the people have type 2 diabetes mellitus. Mm. So which actually compared to the previous health survey is actually increasing. So it's time that we address this NCD problem now before it becomes a further burden to the nation. Yes. And who should go to these 1,500 stations? These yes. are their clinics that are doing the tests. So who should go for these tests? This actually, we have 2 categories of people. We want to screen everyone who is more than 18 years of age. Okay. For the, we'll measure their height, we'll measure their weight, we'll calculate their BMI, we'll also measure their blood pressure, and then we'll calculate what is their risk of developing the non-communicable diseases in future. Now there's another category of people who is more than 40 years of age. Now for these 40 years of age, we will be, other than the parameters that I already said, the BMI, high blood pressure, we will also be measuring their fasting blood sugar. And we'll also calculate their risk of developing the cardiovascular disease in next 10 years. So for those who are above 18 years of age, we'll be doing certain parameters. And for those who are more than 40 years of age, we have 2 additional parameters. Now I would like to make it very clear that the people should come fasting. The fasting for both, means yes, 18 and 40 plus. Yes, because those people who are 18 plus but less than 40, but who have the high risk of developing, a family history of diabetes, we want to check them for diabetes also. So fasting means no calorie intake for at least 8 hours, 8 to 10 hours means they will not be taking any tea or drinks or anything like that, but they can drink water. Ideally, for those people who are more than 40 years, it's mandatory to come fasting, because for 18 years of age and above, unless you have family history of diabetes, they can take their
I mean, they can take their meals and come, but for 40 years and above, it is mandatory to come fasting. Yes. Yes. I want to make this clear. Now, should people who already know they have hypertension and such, do you want people like those to show up, or do you want? Thank you for that question. Actually, those people who are already diagnosed diabetes and who are already on high blood pressure need not come for screening, because they are already on treatment and they are already on medication, and their control is already being monitored by the health centers. So people who have not been diagnosed with diabetes and hypertension should be coming for the screening. So screening itself means those people who do not have the symptoms and who have not been diagnosed with these diseases. Would you like to add anything else? I would like to request everyone to take this opportunity, because the diseases like diabetes and hypertension will have no symptoms. So unless we check them, we measure them, we will not know who is diabetic or who is not hypertensive. So please come forward, let's screen. The best part of screening is if we can start the medication before we start the symptoms, we can prevent the damage of organs like the kidney and the heart. And if we control right from the beginning, the complications are not going to develop. Thank you so much. Thank you very much. Coinciding with the 69th birthday of His Majesty the 4th 𝗕𝗕𝗦, the Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation launched its Roadmap 2040 yesterday. The roadmap targets 4 priority thematic areas to ensure long-term sustainability and resilience for Bhutan's environment, economy and people. According to officials, 𝗕𝗕𝗦 Roadmap 2040 will ensure a sustainable future for environmental conservation. The roadmap is so important. It is till 2040. We have made a roadmap till for the next 15 years. And it is very important for us right now because the whole global shift to environmental concerns are very high. Bhutan is like the hope. We create a hope for many nations. So while we engage more with the environmental organizations with the outside world, it is so important to tell our story, to give them hope, to inspire them. The 4 target areas were chosen based on the Royal Charter issued in 2021. According to officials, it will shape the country's conservation and climate action efforts for the next 15 years. The area of focus include conservation of biological diversity, enabling human-wildlife coexistence, mitigating and adapting to climate change, and addressing adverse impacts of development on the environment. According to officials, Bhutan's rich ecosystems face serious threats such as habitat loss and climate change. The organization will prioritize the conservation of threatened species, restoration of degraded land, and sustainable utilization of natural resources, among others. Since our people in rural areas mostly live in forested areas, there is a lot of conflict arising between wildlife and our population, and so we are targeting our funds in a way that it mitigates such conflicts. The roadmap intends to boost climate resilience through targeted investments in mitigation and adaptation strategies, including contributions to the Bhutan Climate Fund. As an offshoot of heightened development in the country, we are seeing lots of negative impacts. So waste management now is increasingly becoming a very difficult issue, especially in our cities and more populated areas. Under our 4th thematic area, we are going to look at making investments in these areas to again mitigate these issues. According to the 𝗕𝗕𝗦, the roadmap has the potential to secure Bhutan's environment for future generations. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. A Bailey bridge under construction over the 𝗕𝗕𝗦 River in 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗀 collapsed on Sunday evening. Apart from damages to a machine, no casualties were reported as the incident occurred after the workers left the site. Works to launch the bridge parts began a few days before the incident. A private construction company was constructing the bridge abutment along with the approach road for more than 9 million yutam. The Department of Surface Transport supplied the bridge parts. It is not confirmed how the bridge collapsed. The department's regional
Office says it will soon deploy officials for investigation. The construction of the 170-foot bridge started in January this year to be completed in August. However, the construction got delayed due to monsoon with falling boulders, hampering the work progress. The bridge construction began after the Old Bailey Bridge was damaged in 2022. Around 250 households of 𝗕𝗏𝘄𝘀 and Lower Tumshing are affected without the bridge. To make people aware and become law-abiding residents of the upcoming 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, a sensitization program is underway in 𝗕𝗕𝗦 on laws, crime and punishments, road safety and traffic rules and regulations. Former Chief of Police 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗏 is conducting the program, which is due to be completed on Saturday. Members of the business community and building owners gathered at the 𝗕𝗕𝗦 Higher Secondary School yesterday. The former Chief of Police informed the gathering that the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City will have separate laws ensuring zero crime, zero corruption and a drug-free society. He added that every parent should ensure their children do not commit crimes and get involved in drug-related activities. He also reminded everyone to abide by traffic laws. He urged shops and business centers to have CCTV cameras since all the businesses will be allowed to remain open 24/7. For Karmawandi in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗱 for BBS News. In Phinceling, the art of weaving using natural dyes is expected to experience a revival. A local fashion designer has trained a group of women to rediscover and embrace the age-old practice of natural dyeing. Natural dyeing is the process of using plants, spices, rocks and minerals, fruits and vegetables to dye natural fibers for weaving. 43-year-old 𝗕𝗕𝗦 moved from Nganglam to Phinceling over 2 decades ago to sustain her livelihood through weaving. The mother of two has spent much of her life weaving using easily available imported yarns. But when she recently heard about a training on natural dyes, 𝗕𝗕𝗦 took it as an opportunity to try a new skill. I am interested in this art, so I came to attend it when I heard about the training. Now I will collect raw materials such as leaves and use them. Other participants are also embracing the experience with enthusiasm, eager to try their hands at natural dyeing. We came to attend this training after hearing about it, thinking that it would benefit us. We did not know about it earlier, so we are really grateful to the trainer for teaching us these skills. We did not have knowledge about natural dye. This is our first time. We only use imported yarns. This training gives us an opportunity to explore and create different colors. Tourists are visiting our country and using natural dye can help earn good price. Lina, a local fashion designer, is the force behind this initiative, working to promote traditional techniques and support these women.
Natural dye programs were never held in 𝗓𝗲, so when I asked around, they were interested. I called a few of the weavers and told them to spread the message, and many have turned up, so it is encouraging. Although financing such training is a major challenge, for Lina, her passion is what keeps her going. For 𝗕𝗕𝗦 in Phinsaling, Sonami Duan for BBS News. A reminder of the headlines now. Prime Minister emphasizes urgent need for collaboration to protect critical resources of Hindu Kush Himalaya region. Nationwide screening for non-communicable diseases to begin from Thursday. And 𝗕𝗕𝗦 residents sensitized on laws to make 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City crime-free society. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology for the next 3 days, partly to mostly cloudy weather is expected over the country. Gusty wind is in forecast over the northern regions. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. The Ministry of Health will be conducting a nationwide non-communicable disease screening program from November 14 to December 7, 2024. Screening for blood sugar, blood pressure, body mass index, and cardiovascular diseases assessment is conducted to detect conditions early, thus allowing timely intervention, management, and prevention of serious complications such as stroke, heart diseases, kidney failure, and blindness. Adults aged 18 years and above can visit your nearest health center or screening camp from 9 a.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine following at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required. To ensure accurate results for blood glucose tests, please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. For more information, please visit www.moh.gov.pt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. Complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at 𝗕𝗕𝗦 office from 12 p.m. to 5 p.m. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600
during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Hello. Hello, 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵𝗵 呀，온다.喂，你做啥子呢？ Silly question, man. 미드 셔웅하면 체험되미나. 남님은 믿음에도 매보. 저기디 가슴에 못대 아주 잡아봐야. 해만이 잠에 죽이 쳐봤을 때. 아이, 잠대가 키즈 좀 매세 모르게 네모도 네 띵자대 오미. 원로 니 포김 소미민이고 지가 좀 지나봐야 됐다로. 나봐. 알루기 정하기 촌주기 될래. 심나알루로 빼셔대 마쇼세 암술래까 휴지. 탑타르르베 조이 가라. 아나, 니 감로스시 지원디. 너스러 엄선배 니 정거 동태시. 와, 도움이다 가면 체세. 마빠 케미도 잠게 카다 동타 디𝗱𝗬𝗏 때 누주 가데베면 돼 코레. 나바 알루기 춘주에 맵좀베 아이스크림 지사베 dü미모. 때 알로. 송가게 춘주나 펠테오메 체라. 네 테랑걸. 펠디 가데빙이로 단자 파르섬기 총주나디 𝗘𝗴𝗶𝗀 𝗖𝗂𝗵𝗵 𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗵𝗵𝗂𝗵 𝗵𝗵𝗄𝗵 𝗕𝗲𝗵 켐𝗔 총주나루 𝗕𝗴 𝗵𝗵𝗀𝗵 차 𝗵𝗵𝗀 깨니세명 𝗕𝗴 자케다 버친 카름보운세오모 왜 누주 𝗘𝗴 스킬 앱 세면디 도만다시가 사니치나 𝗘𝗴 스킬 세메데 송카이셴 삽장𝗵𝗱 𝗕𝗓 𝗕𝗏 rimluktiya selzinda songkha gonphel lekhongge chapchur thole rime tongpa be phiu in nangden soya chinju da dewi nangden soyep in 왜 암코레 알룰루 정하기 빼셔되니디 𝗘𝗴 스킬 앱디 이메 때 토토라 휀주날레 폰디 된데 다운로드 베신다 때 뒤집엔 가쟁이게 알루디기 동하날레 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마나 이메 The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Good evening and welcome to the program. Today we are tackling a topic that's increasingly impacting young people and families worldwide: cyberbullying. With the rise of social media, online harassment has become common, making it more important than ever to understand the risks and solutions. To shed light on this issue, we have social media influencer 𝗕𝗓𝗓 and Sonam Sering, Associate Professor from the 𝗕𝗓𝗓 𝗔𝗂𝗏 School of Law. Thank you so much for joining us. To begin with, 𝗕𝗓𝗓, you have been cyberbullied. Can you share us the story? Yes, I think everywhere in the world, actually, there's also research that shows that when you are a woman and you have a large following on social media, you tend to get more harassed online than men. And I've How had many followers you have? Now it's about 97,000 on Facebook, and That's I have huge. about 50 something on Instagram. And I don't get so much of that on Instagram because there was more degree of control. Like I could make sure, I could put off comments way before Facebook started it. So then on Facebook, I think for me was really at the time of my defamation suit,
anytime I would take a controversial Which stand. platform were you cyberbullied Facebook. on? Facebook, a lot. Right. So even now to this day, my Facebook, you can't message me on my page because that's a protective mechanism that I have for myself in place. Because I would get, now if you would ask me, the kind of messages that would come through really were sexual assault threats, also a threat to my life. Like people would just send me very graphic details of how they would want to stab me with a knife if they met me on the streets, what they would want to do to me physically. So in very graphic detail. So that is the extent. I mean, I would never wish this on anybody, but that is the kind of harassment that I faced online. What impact do you think it had on you? There's definitely, no matter, everybody tells you grow a thick skin, you know, like as if it's so easy. Like once you have thick skin, it's like your heart dies or something and then you don't feel any pain, you don't feel any fear. But really there's a bit of trauma. Like even to this day, I get like, you know, if I'm walking outside, I always take this extra precaution. I have something Everybody's in my hand. watching you, huh? I know, yeah. It's like, then I check if my doors are locked when I'm inside the car, or I'm just very hyper vigilant. And apparently this is a result of having undergone certain situations, and hypervigilance is also a sign of mental, I don't want to say illness, but it's really an impact of that. Like I'm very hypervigilant as a result of these things. Did you seek medical help? Not really, because I'm aware of this, that I'm acting in a manner that may not be considered normal for most people, but it didn't get out of hand. Or any legal help? Not so much. No, I didn't really have to. I think there was this one point, it wasn't online harassment, but it happened when I was at BBS. Like there was a caller who, it was a call of sexual nature when I was doing a live program. That was the only time I think I sought help from the police, and they were very helpful at that point because I was obviously mentally distressed by that issue. But I think this happens when, you know, public platform, and like I said, women tend to get more of this than men, and it's backed by research. Why do you think so? Women are more harassed. It's always a power dynamic, right? Like women are seen as easy prey. Like a man won't go after a man. Like even if this panel goes really badly, they'll probably attack me. Like it's my fault, and not like the fault of you two because y'all are privileged men. You see, like it's patriarchal, it's power dynamics. It's that mostly. Did it inspire you to speak out about cyberbullying? Of course, I think I've always been very outspoken about it, and even to this day I feel very strongly about it because of my own experience and what it could result in. Like I said, for me it's hypervigilance, but really it puts you through mental anguish. You get afraid, right? You worry for your loved ones, not only about yourself. So it really does put you in that position, so I can really empathize, and I would really advocate for this. How did your friends, family members help you? Did they help you in any way? No, I mean my closest friends would always be like, would you need a friend to go with you anywhere? Is there any way that we can help? And it's also because I reached out to certain friends, and certain friends were very intuitive and very empathetic, and I'm so grateful for their friendship because even without me asking, they knew that I may need something, you know, from them, some kind of help. And would you want us to come and stay with you? Are you feeling unsafe? So there were friends who reached out and would say these things. So I'm very grateful for that kind of friendship in my life, yes. How do you stay so motivated still after being, you know, cyberbullied and all those negative comments? I think it's because I'm so empathetic by nature that I don't want somebody else to experience this. I think that is my biggest motivation. If there is any way that I can prevent this from happening to somebody or educate somebody to protect themselves better online, I would do it because I wouldn't want them to experience what I experienced. Sonam, can you give us a brief overview of the cyberbullying landscape in the country? I think I have not done studies to actually see Just the extent of cyberbullying, but I think definitely I would say that it could be increasing. I just looked at number of mobile users in the country. And if I give you a number, from 2021 till 2024 October, police recorded 28 cases. I don't know if that is high or low. So if you look at the number of mobile users in the country, the vulnerability would be very high. One, because I think after the COVID, in the name of COVID, we went on technology as a means to educate children. And I think that is where we have, a lot of us have unintendedly exposed our children to cyber without giving them the opportunity to learn about risks, because everybody was forced to use technology, and children as young as 5 years, 6 years
were given tablets, mobile phones, and then I think that is how a lot of teenagers got into TikTok and all of those, not realizing the risk factors, I think, and that would probably mainly because I think as a nation we fail to have the holistic approach in terms of policies to prevent these kind of things. We have let it happen as it is, and even today we don't have, and we don't have a social media policy, particularly on cyberbullying in the country. If you look at that perspective, so that means a lot of individuals, young people, if you look at the research, teenagers are the most affected people when they are on social media, because they are at the experimenting age, they are at the curiosity age, which could also mean they are much more vulnerable to cyberbullying, because which means they could be, the bullies could also be at similar age, who doesn't understand the consequences of bullying, and they think it's a fun to post some comments or criticize people, or just now with artificial intelligence coming in, you have apps to replicate people and make their photos circulate and say that they are the ones. So I think this is a very high magnitude. I think if we are not late, we are not early. I think it is timely now. It is a time that our politicians, lawmakers really need to prioritize these areas. We know that there are other important aspects, but if you look at the small population of Bhutanese young people who are vulnerable, there are hardly any programs in the schools that advocates on cyberbullying or cyber security or risk. If you look at Code Monkey, for example, it's made as a mandatory course in all schools. Why can't we have another session attached to that and say that, what are the risks of access to internet? Yeah, so basically learning how to operate computers and all of those. So basically they are taught how to use technology, but they are not taught digital. They are not taught how to avoid risks and what are the risks of being online. I think they are unchecked. And if you look at Australia, very recently, they just to ban, right? They banned, actually. The law has come into effect, and that is a way we really need to look at, because today people think that watching YouTube at home, the teachers send homeworks on mobile phone and say that, okay, watch this on YouTube, do this one online, and they think that is a use of technology. I would argue that is not the way. There are other ways to educate people on the. One is to first educate them on the risk factors, vulnerabilities of being online all the time. So you are saying that's not happening? That's not happening. Definitely, I think very rarely. You also wrote in one of your opinions saying that the Information, Communications and Media Act does not fully protect our youth from cyberbullying. What gaps do you see in our legislation, in our laws? So currently we only have one law that is dedicated on computer related things. That is Information and Communications Act 2018, and that is mostly geared towards looking at platforms such as like Bhutan Telecom, but it really doesn't have teeth to bite on Facebook, for example. We cannot handle things on the Facebook. Social media where a lot of bullies can take place, where vulnerable things are here. We don't have control over those things, and so that is why I would say that, like, if you are in America, you can control Facebook. Big countries can control these corporate giants, but small country like us, the only way is either we completely close these apps in the country, or we allow these apps. And the best alternate option is to vigorously educate, and then put a requirement in the education system that must be a priority first before they are taught how to use the, I think, devices. So the risk has to be, first advocated to people. If you go and ask children today, so do you know what are the risks? Children should not be allowed to use the apps. Yes. So I would say that it's a complex issue, because one, there are a lot of parents who are not educated ourselves. If you look at the literacy among Bhutanese general population on social media use, we can look at on Facebook, people are trying to fight, which can be a criminal offense. You could be prosecuted, you could be charged for defamation, you could be prosecuted in different other laws, which people don't realize. And there are also the other, I think, major problem with us is the anonymity. Our country has never handled the anonymous properly, and it's unfortunate because our system is not receptive to open. Properly? What do you mean? So if you I think one of the reasons why anonymity is increasing is
our system is not accepting and welcoming non-anonymous people. So let's say I write pieces, opinion pieces, and people are very though they know who I am and they can fix me, and there are instances that people have come after me, and that forces people to go behind anonymous. Once you are anonymous, you think that you are now behind, nobody would see you, and then you, I think, then tend to show vengeance against people, try to traumatize other people deliberately, knowing that, oh, nothing will happen to me. Unfortunately, just let the public know that it is not the case. Digital footprints, it never dies, which means if we require, we can track down any anonymous person, irrespective of where they are. I think people should be aware of that, because some people think that once you are anonymous, nothing will happen to you, which is, I think, is a false impression. But Sonam, you write interesting pieces in 𝗓𝗃 and other newspapers. Do you get cyberbullied? I have not been, fortunately, I think, as Namge said, maybe I am a man, and people don't tend to think that I am. Challenge you. Fear. You have to prove fear, because he writes more inflammatory, controversial stuff than me, but he doesn't get any sexual assault threats, no? Yeah. See? So I think inherently, I think, is a women. And with increasing number of women population in the country, which means then the vulnerabilities are very high. Also, I think people tend to know that if you bully women, because emotionally they are much more easy to break down in most cases, because they are much more, we call it women has a wisdom, so they tend to analyze and overthink, think much more better than men, and that, I think, impacts their mental health very, very deeply compared to men. Namge, what did you write actually that you were cyberbullied for? Well, one was, I think, anywhere in the world. Critical? It doesn't even have to be anything critical. I can just say I'm vegetarian and people who eat meat will get upset. I'm just making light of a situation. But really, I think when you start asking accountability from people in positions of power, and there's just a lot of people who feel that it's not my place to be doing so, right? First of all, it's like, who am I? So every time I write anything, it could be critical, it could be taking a stand on the LGBT community in Bhutan, and they'd be like, who do you think you are to be saying something like this, It just could be anything, really. Do you somebody still will write? come. If there's something has I it feel changed very, anything? No, recently I wrote about cyberbullying, of course. And there were some people who were like, who are you to lecture people on cyberbullying, what did you write about etc. No, but cyberbullying? I was like, how people should be wary about how they conduct themselves online, that there is a person, there's a human being on the other side, right? That when you're just sitting in front of your computer or you're typing on your phone, I think you tend to forget that the other person also has feelings like you do, right? And the words are going to have an impact. But I feel like when people are online, they just seem to forget that all decency, and you just feel like you want to say whatever comes to your mind without any filter. And it's not a healthy discourse, because there's a way to go about doing these things, because you can engage in healthy discourse. You can disagree with a person, but you can still have a very civilized conversation on this. But in most often, you don't see this kind of civilized conversation. And I'm not surprised, because you were talking about this overview of social media in Bhutan, cyberbullying, not social media. So there's this study done by the Bhutan Media Foundation called Social Media Landscape in Bhutan. It came out in 2021. And then they found in the study that at least 50% of internet users in Bhutan have no idea about ethical conduct online, don't know anything about how to do things online, right? And so it just shows that there's a lot, like when Sonam was talking about how we need this awareness and education, basically it boils down to media literacy. And I feel like this should be an integral. The keyboard has become a weapon now, right? Yeah. So how do you become aware of how you use things that are available to you, the resources, right? Because we're looking at technology and the internet as a resource, but if you're not too careful, then it becomes a weapon, right? A weapon of destruction. So then you want this media literacy. I would really advocate for this to be a part of the school curriculum, because it's the younger generation that they're born into this world, right? Our generation is the one that was introduced to it, and we had some amount of maturity. But of course, we have the illiterate population and the semi-literate population that just sort of felt like, wow, the world has come to me. And then they feel like they're the kings and the queens of this world, right? And they can see whatever to anybody online. And he was talking about how
he was, you do get targeted for being very vocal in Bhutanese society because we're a small society. But I do feel that being able to uphold freedom of expression, to protect each other's rights, we don't have that institutional freedom as well, right? I mean, it's there in the civil service rules that you can't criticize the people that you work for, the institution that you work for. So there's an institutional acceptance and endorsement of the fact that your rights are limited, right? So I think we need to work on that, and I think that's what Sona meant when he said, we've nurtured an environment where everybody is encouraged to speak under a cloak of anonymity. Namgya, how do we recognize that you're cyberbullied? How do I know? Because I read somewhere that just one comment is not considered cyberbullying. Yes. Maybe not just one comment, that might be unkind or it might be hate speech, but then it takes on a certain pattern. Now, speaking from my own experience, I'm no expert on cyberbullying, but I'm just speaking about it from experience. It's this non-stop, relentless assaults on you, your character, your family, and it's just basically negative from the start to the finish, and you've really not done anything to the person who is sending you these comments. It's anonymous, right? Yeah, and anonymous. Many of them. Now there are some young people who do it, but they don't realize that this is online bullying. I think it also comes from a place of ignorance. So really there's this very harsh, unkind words and unkind exchange, or sometimes they just call you out. Like they might say certain words that I can't say on BBS right now, and then you know that this is not meant to be engaged. It's not positive engagement at all. So then it's just really relentless, and it just keeps coming at you. How do you but then handle this? By law in the penal code, it's anything that causes you mental distress and anguish. Am I correct or not? Right? This experience. So that is how you know that you've been bullied or harassed online. How do you handle that? I think I know myself very well, but I wouldn't say that for a lot of young people online because now I'm almost like 40. My husband doesn't like this when I say my age, but I'm very comfortable saying it. But it comes from age, from experience. But for the younger population, I think you really need a support group. When you put yourself out there, you need to be aware that you're putting yourself on a public platform, and what is going to come back can't be controlled. But of course, now social media has regulatory mechanisms like where you can turn off comments. So I have all my comments turned off on TikTok. So I think every social media app, they have a tool where you can seek support. Yes, right? and you don't have to Is it helpful? Did you try that? It is very helpful. Like I have my mental health intact because nobody can message me on Facebook. They can put comments, but if I feel like it's getting out of hand, I turn off the comments, and only people I follow can comment on certain posts of mine. But I feel like you can really you shouldn't worry about protecting yourself. You can create content and put it out there, but as soon as somebody is unkind to you or rude to you, like I say, my house, my rules. What you can do, you can block the person? You block them. That's yeah, right. I love blocking people, and I encourage young people to do this. It's the best for your mental health. Yeah. So what, how do you compare our laws with, other countries when it comes to cyberbullying? I think cyberbullying is a recent phenomenon, and a lot of countries are still trying to figure out what is the best way to, legally regulate. Because this is a virtual space, and it depends on which country you are in. As I told you, let's say you are in the United States, you have the control over the entire corporate itself. The Instagram corporate, or whoever is Meta company is based in US. So US legislatures can come up with a law, and that is why you see that in US they have a YouTube for kids, which is in Bhutan, if you download it says not available in your country, which means we don't have control over these corporate giants, and that means we need to have a different laws. Now one way to have these laws is that, of course, we already have a penal code. Penal code in no way says that any bullying has to be done physically. Any form of bullying, whether on cyber or not, if it can fulfill the elements under the penal code, you can just use penal code. So we have laws in place, but we need to have more laws in terms of looking at how we can address this cyber bullying, because a lot of the technology laws has to be enhanced properly, because with AI coming in and a whole lot of things which are not can be ambiguous under the current laws. So which one of the ways is we can look at is to relook at penal code and insert provisions wherever necessary. So for example, if you look at particular amendments that you think we need to So for example, if you look at harassment, so definition probably needs to be expanded how this harassment can include. For example, the current harassment law does not really say that if you put a negative comment repeatedly on somebody's social media, it amounts to harassment.
So it is more difficult to prove. But if you add this, for example, in a harassment and say that harassment includes, besides the existing ones, also on social media or virtually or otherwise, could includes comments, likes, dislikes, for example. If everybody, today the social media has like, dislike. If everybody dislikes that post, there is a tendency that the person would then get into problem, because that person really feels that why everybody is disliking what I have posted. That could have an impact. So basically, if you look at the definition of what is cyberbullying or a bullying itself, it's not about how to define. It's a complex, definition that internationally not agreed, but it is actually if other person is feeling hurt mentally or otherwise, including committing suicide, attempting to commit suicide, or getting into depression, or affected of his normal duties, not able to eat, for example, because he want to get isolated out of those because there were comments, that could actually constitute a bullying. So basically that definition has to be brought enough in our laws. Our current laws are designed 20 years ago to meet that requirement. Do you think we need to talk to youth in shaping policies? Is that happening right now? So the current system, I think, not just us, I think globally, politicians think that it is their job to do, and also in our Bhutanese context, if you look at our time, we never used to be in front of more older people. We think that okay, we need these young people go out and play around. We don't come. We are talking something useful, and I think that still here. And I think our politicians, the politicians reach out to me, for example, or what do you want to talk, what do you want to tell about bullying, cyberbullying? They might come to me because they know I am a lawyer, right? But not necessarily I may have experienced any kind of bullying. What would you tell the parliamentarians, So I would definitely tell them that, would you mind trying to find people who got bullied at a younger age and see what kind of problems they have, and then ask them what could be done. They may come up with a better idea, because today's young people have so much exposure to different technologies, and they sometimes are much better than us in terms of creativity, coming up with innovative ideas. We cannot rule out and say that, we are the best. We will never be the best. They are the futures. They may be much ahead of us in terms of these technologies. So I think we have to take the cognizance that the young people needs to be consulted, and there are a lot of youth groups today. In schools, you have school captains, counselors who has a huge knowledge, and exposure. So I think we need to basically incorporate, and it has to be inclusive decision. All right, Namgi, final question. I think there is someone who's watching here who is cyberbullied and going through a lot of things. What advice or tips would you like to give them? I think first of all, if anything that causes you to lose sleep or causes you despair and anguish, you should be able to reach out to somebody you trust and have a conversation about this. And like I said, but the first step before you even reach out to people is to block these people and not allow them to come and abuse you on your platform. There is freedom of expression and there is hate speech, and you don't celebrate hate speech, right? And beyond that, if you're in that situation, I would urge you to reach out to people that you trust and talk to them about how you're feeling. I also urge you to reach out to authorities for mental health services, and also reach out for legal services, reach out to the police, and they can, it's just a petty misdemeanor at this point, so I hope that this can be revisited, and I support Sonam saying this. So yes, do take this course of action, but don't end your life. Don't feel like you are at fault for all the negativity that negativity that's coming to you. On that note, thank you so much for joining us. We'll see you next time. Thank you so much. The Ministry of Health will be conducting a nationwide non-communicable disease screening program from November 14 to December 7, 2024. Screening for blood sugar, blood pressure, body mass index, and cardiovascular diseases assessment is conducted to detect conditions early, thus allowing timely intervention, management, and prevention of serious complications such as stroke, heart diseases, kidney failure, and blindness. Adults aged 18 years and above can visit your nearest health center or screening camp from 9 a.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine following at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required.
To ensure accurate results for blood glucose tests, please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. For more information, please visit www.moh.gov.pt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.pt. Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at 𝗕𝗕𝗬𝗦 office from 12 p.m. to 5 p.m. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.pt. Hello. Hello, 𝗕𝗲𝗬𝗦 𝗓𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗫𝗱 Yeah, 온도. Why, Mr. Shaudemina? Silly question, man. Mr. Shonghamem 𝗕𝗕𝗦 Nam Nima Midamedumebo. Chugidi Kazibe Moteat Tarabaya. Hemani Zame Chugi Chobasite. Aye. Something I kid you, Mason, Morgan Nemato, think that the homie. Wallo, ni 포김 소미민이고 지가 좀 지나봐 했대로. Mana Nava, Alugi Dzongkha Chonjugi Tele, Chimnalu Peshate Mashose Amsuleka Hidi, Taptari Vejogara, Anna, you come Rossi Jondi, Gazarom Zumbe, Nichango Duntashi. Why? Do me the Namemba Chase. Mapa Kemido, Zamge Kada Donta di Shadage. Then you could even decore. Naba Alugi 𝗡𝗲𝗬𝗏 𝗔𝗂𝗵, Askim Chisabe Dumimo. Te allo. Dzongkha 𝗔𝗂𝗀 𝗵𝗔𝗏 𝗔𝗂. Nathan uncle. 펠디 가데빙이로 단자 벌성기 총진하디 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗵𝗑 Dzongkha 𝗔𝗂𝗔 𝗵𝗀𝗏 𝗘𝗏𝗏 𝗔𝗓𝗏 𝗵𝗏 슌기 총진하로 𝗔𝗂𝗔 𝗵𝗎𝗎𝗍 차 𝗵𝗎𝗎 깨니세명 𝗔𝗂𝗔 𝗔𝗎𝗍 버친 카름보운세오모 When you educate skill 𝗵𝗱 도만다시가 사니치나. 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗓𝗏 𝗔𝗂𝗫 𝗵𝗱 𝗕𝗓 𝗕𝗏 𝗕𝗓𝗏 Dzongkha 𝗓𝗏 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗔𝗂𝗏 𝗔𝗓𝗏 𝗔𝗂𝗏 nangden suya chenju da dewi nangden suyep I. Why am kore alulu Dzongkha peshateni educate skill 𝗵𝗐 ime te totora hunjunale fondi tende download bechinda te tujuben ngajeni aludigi Dzongkha 𝗔𝗂𝗔 𝗵𝗎 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마나 ime. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.pt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗔𝗂𝗀, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered.
For affordable packages and professional service, bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Chumeda, the lepchangai puti, amma mitni besa, nebnya de mesen, the shutole, the toti, shumegi nalushuke, gadiche. Tamjugi larim na lutero midupjingi sungdi de chive yensen sadachika chusu chida karma ngapchunga ni tititundu de chusu ni gi tachimchemegi larim de maran sunsugi nan kyotarura de tachi damkachapti luji de sototi de pigela de tachi dunglaga le chang pezom gi de mapa onshtim gi tindu mi elesan resimete sunde de ire tingachi tonalu mindu de ti tsabbe rinzilam gi temegi elesan re de phudo thotu kolen yensen
to karma pin suda tin zom gi tin du luji pumshe jams mide te chibe nyen sin soda chiga chusi ni titi tondi te luji di tachi pinsuling le pasado jigi tam khacha chab in se shuni la te ta luji tam khachu gi te le jura sonam dob gi da chuzang de magi timi gyunza mi cha gyunza cha se te chuka le sringi tam khacha mede chi ludi te ane luji de te to chusi ni gi statim che mi gi lerim di phu beshin le phu ge nyen sendera juna se shuni la ta to chusi ni gi statim che mi gi lerim na lu te du gi statim che mi gi tsin tubale chuba tsin su phu to nyen sena Zatsen duba, mikung, damba, pam nichara dube miser imbe midi, ranjin kelung letembe dube miser in. Niba, chilo chikton gubja, ngapchu ngage, dau chungibi, se sumchu sochigi nima, yana di hema, du na shine chadi dumi imbeka, du jungi shungdel zintoina, mingto ke dube mingodi, toke letembe dube miser in. Sumba, rangjur letembe, 미콩 된로 슈익 피위기 민고기 두껍디야 까 두난기 뉴쇼 롱오 쨍아 되지 팀틴기 꼴레 되었다 카 계약합 친한 가디 인로 니친기 녀gel지 루텐 젠팀기 진토 가에 메바 그러니까 종칼랍니다 디추바 nga 두기 람술다 루슬 ngar슬 게랍기 셰자 리줌유바 자 짜와숨기 잡길로 땀랭와 야나 Bjachi dibi zinto meba. Cha dugi mikung namda, psi gyankam chigi mikung re yuru pangdi shaba. Ja, zatim chemulu dedam tsami damja chedu keba tardu piwa. Shiba rangjur le tembi mikung topni di, du gyabo chogi kashuchi nangjimle chani dubi. Ngaba gyasi dubi mise kaara inru, psi gyakam chigi mikung lemba yusi, 코아 모레기 두기 미콩 참했단고 두바 짜친디 공딘 추다 미콩 독루기 차팀술레 마게와 미콩다 제위 내딘 찬염 지속이 팀독 참진배고 짜친딘바 시덴 토방 당바 미고 찬염루 세소다 대왕 랑수이 대숭기 토방 유비카 팀기 림기바다 티디마도 토방 디술레 제탑 디니미 니바 두비 미서치루 칼랍다 삼차르 스웨덴 베니수기 대왕루 토방유 숨바 두비 미서치루 네술기 토방유 시바 두비 미서치루 노삼다 삼주 첼루기 대왕루 토방유 미고 갈루 인루 젠귤 야나 주길 톨레 첼룩 셴루 주르고비 닌귤 베니미 ngaba sarsho da jangda jangthong thirik chibi nesu shen chapel beni dewang yu duba dubi miser chilo chogin churni thobang yu dumba dubi miser chilo du gya khap nangki dodur da denegi dewang lu thobang yu geba dubi miser chilo chiyok dekha toni lu ziju da gokap tanyam gi thobang yu guba dubi miser chilo junye dakzungi thobang yu iru 지초기 짬비 팀다 티디마도 두베 미ser 마이미치루 사참 길메기 중이 강룽지 쪼니 야나 민토포니 토방미 주바 두베 미ser치루 팀틴기 초요 야나 케요 락셀 가치나 이루 라린탑니 토방유 주지바 두베 미ser치루 라기 쾌제 다냠다 팀비 라폭 다냠기 토방유 중이바 계약합기 시대다 직튼루 네비 튼속이 튀미 마인비 두비 미서치루 시대 좀디 대왕다 튼속 대왕기 토방 유비카 닝길 톨레 튼속 강룽지기 콘수 탑메 또 주니 메비 토방유 주숨바 두난퀴기 미고 가랄루 좀바보 야나 서드 베미 포모 라니 임비 첸릭다 좀릭 주젤 강룽레 추위 조니기 케펜루 토방유 주지바 미치레 미망기 게된다 팀기 공된다 티위 장유기 기테테디 마도 둘렌 야나 게코케디 주니엘레 데탑 디니미 쟁아바
팀기 오로 미가라 단념 임다 디출로 네두 미비 팀기 년좁다 단념기 토브림 예블레 리그리 야나 포모 케익 첼룩 시덴 야나 네밥 신루텐 초립 셰니미 주루바 네겔다 팀비 네주케 미치로 팀다티리 네켄 님버 마줍첸 네메베 찌니 토방유 줍딘바 미치로 나르치 야나 둑툭 미체레케와 마베기 니체 야나 니팀기 와루 두니미 잡게바 미치로 속톡 니팀기 와루 두니미 지구바 미치기 랑상 야나 사상 드네 틴델체루 젠왕 야나 팀길기 태톡다 코아 모레 체데다 년작루 팀길 네길기 와루 두니미 케지바 미치 젠왕기 진중 야나 도담기 와루 두니미 케치치바 미치루 코아 모레 담카첸기 두비 잠미치루 드틴 베니다 ngochabe chuni thobangyu khechiniba chatim chemodida tumbi thobanglу matwebar chachen dina kimi gangrungi gyakhamgi timthok juchen dembi kakdamgi walu dunile nyengok beni mebi jende dia ka dugi rangchenda desung chiktin chikdilgi thadin kor yana kha gyakhabgi shireda tenji dekigi thadin kor ga psi gyakam chudachi kha zashi tundilgi thadin kor nga drigri yana pomo ke cheluk lungchok chegi shine tho negel china nyinkil kor cha gyakam gi teldin kor yana shungdel genkur thabi kablu jorwei nechul sangrok kor cha shengi thobangda delwangko kechi sumba du nangkyegi mingo chanyamlu chachendi tenchen kechi nibada timdok chedu kebi jawi nechele magewa chachen dida tunbi thobang sugi chawang cheni denlo nyento yana cheto timdenlo yecham dembi cheshir chuni thobang yu chachen geba shiten genkur tamba dubi misechigi dugi rangchenda sakhin chigdel desung chithinde nyersungda nyenchop sungchop begobekha chisogi seda namda geyong shabto shugo niba dubi misechilu gyakhabgi thagoda lamsel suljindi nyersungda nyenchop tsikur shugobe genkuyu sumba dubi misechigi chilu keyi lungcho yana etsin dramin sulu matawa dumi yongi pana zesemda penchin tsikurda pindai dushikego jiba mingochigi geyongi gedarda geyong tenjulu tsikur shugo ngaba mingochigi jenlo neseham narchi sokche yana traktong wangchong amsuam alu mingoshen kalu iru lokche debe jawachulu zesem keni meba yana toni mebikha dilugi jawachu ngengok lukhowi thapshe digo tuba mingochilu parkingi nyamgip chuluda jungkhamgi kengin chumbikap chifengi toram kandra begobi khagin yu dimba mingochilu chinge nyensung thapgubi khagin yu geba mingochilu timda thewi thebapchu phigubi khagin yu guba mikaragi chantim konlu kunida ngelegi dokthap digobi genkhu yu chuba mikaragi timlu pundogi talen begobi genkhu yu chuchiba mikaragi chatim chemudi gonden sulu tsikur shunida negobi genkhuda khagin yu chachen koba gyakhamgi siji shecha dangba gyakhamgi zamling dina shededa tinlamlu chembe yarpel chenda pinchung sobe gyakhap china dubi misi chugi tenlo pise letenge misi ngeten chungtablo chachen dina kedi hebe gyakhamgi siji shecha so jorju penilo chenshu keko niba gyakhamgi gelyongka ki penzomgi jisu juchubi chakinso yadaptani denyerkego sumba gyakhamgi timgi rinlolo shijabe duwa mi thobangda chetogi nyenchok nyanyenda chori chewale tiwi midechi sonida misirgi shitin thobangda delwangso ngeten yeb sonilo chenshukego isheba gyakhamgi du nankegi mingo chanyamgi jutin yana
Tirik, Temdil, Jitilgi Chilam Shenso, Timgegi Jabzing, Yana Patoksule, Nyanjok Benilo, Zenshukiego. Ngaba, Gakamgi, Tanyomda, Tangsel, Jorimgi Kule, Tangtim, Minilo, Zenshukiego. Duba, Gakamgi Benjo, Yana, Jodu Maybe, Jumsen Shenlu Ten, Mingo Galu Inro, Tangtim Kago Mibeni Delo, Timgi Texo, Nanilo, Zenshukiego. Demba, Gakamgi, Doda Minyambe Hombabda, Junur Chiwang, Ganyung Soni, Sujizo, Yarge Tande, Tarchi Penida, Ngojang Tsoda, Gakamgi, Sane Soso de Mitsugi Pana, Mangi Tinginzo, Jinyumgi, Tampel Penilo, Zenshukiego. Geba, Gakamgi, Galyongi, Tenkung Gokel Tole, Doda Nyambi, Mide Penjo Konfel Jungtablo, Geko Soso Jishabde, Dzongkha Chanyamlo, Jinyumgi, Zhongsha Nyebar Tamnilo, Zenshukiego. Goba, Gakamgi, Guyangda, Yarpil Chengi, Penjo Yatabda, Rango Rangtongi, Penjo Dumnilo, Zenshukiego. Chuba, Gakamgi, Tsonglam Dendor, Tanyomgi Kule, Gerde Konfel Tanilo, Lokil Bede, Tsongdelgi, Changzin, Ngengok Bebo. Chukjiba, Gakamgi, Misitsulu, Tangegi, Tsoten Topsubi Kabdenzo, Yatab Tanilo, Zenshukiego. Chuniba, Gakamgi, La Benida, Lakse Lamten, Jongdar, Jangdenda, Chatabdui, Lagi, Chakin Tsugi, Towang, Ngeten Sonilo, Zenshukiego. Chusumba, Gakamgi, Jumsin Dembe, Lagi, Chusi Tsezinda, Nipu Yube, Dusam, Nyaso Zide, Nyasoda, Dekomgi, Towang Yeb, Ngeten Sonilo, Zenshukiego. Chushiba, Gakamgi, Rangi Lada Tende, Tanyomda, Jumsin Dembe, Layingi, Towang Yeb, Ngeten Sonilo, Zenshukiego. Jengaba, Gakamgi, Shiyinlu Tendi, Mi Shichi, Kribo, Gongfel Tanilo, Migde, Mise, Chanyamgi, Shejada, Keche, Rixegi, Lecheda, Pelki Tani Dele, Shiyin Jinilo, Zenshukiego. Judoba, Gakamgi, Lobda Zirimbe, Losilime, Alu Chanyamlo, Lobrim Chubotzen, Shiyin Tombab Jinida, Zorida, Kerigi, Shiyindi, Jirdangi, Yeb Ngeten Sonida, Torim Shiyindi, Sengtenlu Shishabde, Chanyamlu, Tanyam Topsup Sogo. Chobdimba, Gakamgi, Amsu Nakchongda, Mechong, Mangirgi, Sakong Nicharina, Lasa, Lokje, Tsewa, Sunser, Chikil Tsibi, Churida, Kelnyegi, Namba Madauzo, Zame Sonilo, Yocham Dembe, Tablam Dinilo, Zenshukiego. Chobgyaba, Gakamgi, Aluzo, Nakchongda, Mechong, Lokje, Tsewa, Mabibgi, Kelcheda, Benjogi, Kelnye Tsibi, Churida, Kelnyegi, Namba Madauzule, Nyenchop, Ngeten Soni Dello, Yocham Dembe, Tablam Dinilo, Zenshukiego. Chigoba, Gakamgi, Mide Sui Nyamdeda, Nyetsen Dushegi, Tenshi Chigdillo, Pellapchewi, Chakenso, Yatab Tanilo, Zenshukiego. Nishuba, Gakamgi, Dua Kinchapgi, Kecheda, Sangebi, Duptar, Tsawa Simbi, Lektenda, Jamning Dembi, Midechi, Yinten Gongfel Nisu, Junsubi, Netang Sonilo, Denyerkego. Kechichiba, Gakamgi, Tengrabda, Ngarsel, Sochigi Tole, Mimang Soi, Shine, Shabdoso, Tombar Topsup Sogo. Kechiniba, Gakamgi, Nishida, Wangpulu, Toboba, Yana, Tammigi, Nelu Tude, Soten Dangi Mibikap, Desong Dinilo, Zenshukiego. Kechisumba, Gakamgi, Mide Lamsegi, Tsoina, Rangmegi, Chama Tonilo, Lokilda, Jusilda, Tsenrikso, Yadaptani, Tirik Sartillo, Dandi Kichogo. Kechishiba, Gakamgi, Gakapsuda Cheka, Legmenda, Tundil, Yadaptanida, Gelji Timda, Chinyegi Genkochulu, Tsikur Kede, Zamling Shideda, Desong Yadaptanilo, Shide Tablamgi Kule, Gelji, Nyokzingso, Setabgi, Lokil Benilo, Zenshukiego. Tsasenchuba, Chiso, Damba, Dulu Chisokchi Yugomidilu, Tsatim Chemodi Nasiltar, Timzui Wanse Yonzo Yubika, Chisok Dina, Du Gebo Choda, Geyon Sode, Geyon Sodu Je Tsipi.
니바 지속이 시주다 내된 제익수다 팀익신 계약함기 제고이 따집수 미망쩌집톨레 슝기 미셀기 레데까니다 계약합기 타딘 연송 탑축 예된 소고 숨바 지속이 팀이축이 짝투디 계약합기 짝투다 제위 팀기 공된다 치고 시바 미ngo치기 뒤치루 계용 촉대다 계용 촉두 야나 산내기 슝치기 튀미 베니미 nga바 두게보 초기 찌르당 짝투 탱레 슐레 지초기 셰좀당바 촌이 베구 나니 두바 지초기 셰좀 차레 촌이 고춥다 지촉 렌주나 두게보 초 칩델 톨레 덴덴 슈고 촉탱 레레 신두 슈릴 핀좀 초비 덴딜다 쳬베 고제 나니다 촉탱 레레 신두 다시 멜람기 죽두고 dimba du gyabo chogi chokhang gangrung chigi serim yana chisok hlenju kablu namra iru phenlab yebar sikse sungje nani yana kunye shuni geba du gyabo chogi chokhang gangrung chi yana chokhang icharalu phenlab yebar sikse katin nani guba katin sembi chokhang digi kadin di gangjo danglen bedi du gyabo cholu 초캉디 삼철피고 주바 렌첸기 슝기 팀조다 로타르 차지카 슝기 쪼림다 제비 계약합기 내땅꼴레 로타르 닌주지 두게보 초다 지속 렌줄로 피고 죽지바 초캉이기 랑수이 자위 니지기 짜익 땡길 조고비카 초캉 랑수이 제림추 짜익다 티디 고딘 탑고 초캉 랑수이나 지속이 레고 라렌 탑니 된루 촉충수 꼬작 베고비걸 란수이 자위 니지기 짜익나 끼고 주니바 태회이 내땅루 땐디 게든 텐세 두게보 초기 까제이 토루 촉벤다 티진기 지촉이 믹셀 셰좀지 초고 주숨바 지촉이 팀이 레루 촉인 레유 촉인 다냠기 제니캅 촉벤 야나 티진루 탁제기 촉인 레유비 주지바 계용 촉대 야나 계용 촉의 촉탱 레나 튀미 촉장디 촉항 란수 튀미 용돔기 숨자 니레 마뉴바 고비 쟁아바 지촉이 제림투 미망 낀통톨루 베곱이 이루 지데암 계용기 대송 야나 내땅신 강룽지레 템비 차펠기 지덴루 찹체위 네바 중시비 탑메기 네레 텐세 촉벤 야나 티진기 sargyubada mimangchu zerim chanyam yana di chashi chile kacho chudupa chisok hlenju gi zerimchu chokpen gi chokso benida chokhang hlenju chosadi geyong chokdi chokhang na I chubdimba neyin chandi memba jumsen shenlu tendi chisogi thimichi gi gone satong tense satong subni denlu satong thembi chedangle nindang gupchi nangki thimichi saktu bego chobgeba chisogi thimitsugi ransui khagin malembe hema chatim chemodi zurdep sumbi na kebi konegi damjam nyelen phigo chiguba lenchenda lembochu chokpen gongo geyong chokde thizin gongo chegi ransui yiksana mazuwe hema chatim chemodi zurdep shibe na kebi sangwe damjam nyelen phigo kejiba chisogi thimi chanyamgi 초캉기 디글람다 체통기 진종 탑고비카 꿀뎁기 bjache다 붕쇼치니 레셈고 케치치바 지소 야나 디 촉충 강시기 튀미추기 지속나 란수이 자고 두비캅 삼처 강룽지 제밤 초긴 쭈룩 레텐 디체 야나 진중 도담 니시르출레 각차 유입다 미고 갈루 이루 지속이 왕진노루 니주 강룽지 yana yikchada zerim kebam patin chelutin nyeba minimi kechi niba timitsugi ransu genkur dubni da dedi nyenle gi jawa timitsu dina kebi kakchagi gabni mep chenga gi khalabni yana chogin churluk digni denlu tiruam rindhangchengi kebinsu leni jawashin kakcha digi gabni mi keji sumba timichigi kakchai thobang dethap dini denlu chokhang sosoi thimi 용돔기 숨자 니레 마뇽치기
메틴 중급이 캐치시바 게용 촉도다 게룡 촉대기 촉항 란수이 셰좀 당바 촉베 체장 레찌디 롱옹아이 링 초튀디 네고 게용 촉대기 랑기 롱아이 네인 휘보 창곱다 게용 촉드이테 린친기 두게보 촐루 데데 피토 야나 게용 촉데나 슈루 이체메비 촉겐기 데딘치 차조 두밤 짜첸쟁아비 덴신 중이바다 티디 네인 마창공레 짜들 땅초 캐칭아바 짜첸당베 덴신 주발레 마게와 두기 nietok 두비 차니 첸기 겔지 튠제다 겐진 친익 제지 겐진 겐자추 초튀디 차봉입 이루 친체 슝기 nie줄 술든 두비 겔지 튠제다 겐진 친익 제지 겐진 겐자치 짜팀 쳬모디다 마틴나마토 지속이 잡니 나짐레 짬지 기아캅기 팀베 차자고 다도 산니칼파 장르기 레림 센 슈미수기 대추스 니기 레림 노로베와 진데 짜팀다 짜팀기 레림나 대 짜센 둘레 주탐기 대 레림디 대 집에 센사이 세슈니라 대추스 니다 karmasum chulubewa jin 대 루지 테니기 레림디 대 뉘슨베 코덴 탑디 피용 세슈니라 대 디나루 다 아타라 가르기 대 사사디디베 대 참마토도 좀베 대 다리기 레림나로에 대 데베라테 카도노 위레와 히 세슈니라 Tingre dato di pure mbolo duin karmata pochidu te digi nangku tutu iluji diso te rimbashindu be pige seshunila te luje sugitele ta taji luje damkagi lerimnalo tamkana dewi luje sunam tobgida chizang demagi tendebi luje gyunza micha semenipido tuto ikolesena
da to luje sugi tele tenzin wangmogi tende bi luje jiten bi tem semidi te jibe sen sa da chika janda tukandolo te nimagi chuse ni da karmasum chu donde seshuni la te da tugi lerimdi bewajin te da tachi shudo zumbira te luje tenigi lerimdi in seshuni la te luje tenigi to da tande misugi te jutin ang sum ni sum nga chi da sum ni tu ge tu shi te di zumbe tashi jutin la len thamire hipto chi bewajin din chi gu sum le ko shi ni da din chi gu sum le ko shi sum gi na lo te be teo thap na seshuni la te ta indue te ta to zum chi bewajin te din lo te khatomi mindula te kadim chi be da te khatomi hipto chi bewajin te ko ko phido seshuni te che khatomi mible da tutuwi luje sugi tele nga chugi dinle hui semi luje di phido tutoi ko lesena te kesi gi da luje di phide bi panalo te chutin ne hipto chi bewajin te tisulu ko ko phyung seshuni la nasko matela ti da jutinji hedi seshuni la ta sa chi teo thap ta gela ku zambola zambola te ni le la skeliple levitin zimola la sko zambola te janda sendo kala levitin zi ala anda de ko zanner me mare de lambe khora pambe khora pinjabe khora charabe khoi nas inala te mapa hisa sabera goye kala janda anda wadi goye khatane mele ni chimrati de chungku gore da goye go insang tang du da na wadi last day sim gai la da janda lejumbe sen sup to chibe ochin sim gai te di da chika da luje thenigi lerim na lo da ko kapi dola ada te ha de yumtwe nam samji helwe ni thendang da jinri le lasta gommatela le vida ngara be di be sachire ki misan chi misila tan be do le vilo ro ko kapi gelal waye ne masungwa lewe de mage lamtam jomti sade chungguji tendanga de ta ibe tingale di livera down la legi sachila la twade chede ne chungguji tendanga de dewa nyora jumade chichije wa tendanga asese nyo kadin che ote bo ni zombala
Las kadicela telejumbera tenai lati nagi shudo zumberati nagi da charodisuge tin shudadirati teonoirewa yi kadicela. Las kadicela kuzambola jim kasundola angana mongkar king kali kili sang mujido la nas kuzambo kile kadibirayila la de la na ajim sumi gai na la ta na da chika dewa tamidi bewa chin de tashi chuki shudola la to la kadike las kile de to bera shunumola la de tope la de bera la las kiramila telejumbera sundela te da chika daluji thenigi kokopyudo kile ga tira tibil mola tubla da nagi te to ka di chila la sola tunku chigi ni na beda nas soya le mo di so soya o mo ma ni soya le mo di so soya o mo ma ni soya le mo di so na mi la jawi ka ma jora angi karama jara tero gi karama ki joro inde jara tero gi karama ki joro inde la to la jim las te kilegi kanewa henton to bera tenai kadicela la to la go kom nam dilo kadicela nas ko kable mindulo kadicela ko zambola kuzu zambo leben tashuki ngachima ngalogo no bashudola las kachira zedola shogino nimagi to sa tha leben gilerim snen ve tatari leben magi tapma thunde mona daro nas gommatela da shogino tangara dajale shudo zumbera ila te mapalera jomitu vela gommatela naso ta tebe bodin da khata narangi sange on gi shata tenna se ta khata ko kap top maso adonum du thagelon mi ta to saji ko kap top bebe tenchu chommin dilungare de simboi de koyen sena nyangi kunza chuje nin sen heila nas tenga che ni masin tuk domola naso do
na skari chela. Oh na. Ko zambola. Tambo la num tachikila. Ka sundola. Sakting de pema yang sum shido la num. Sakting le kalola. Pema yang sum shido la num. Nas ajim pema ti to berai kala. La le chile num ko kan sa bi shunu mola. Ni la ti to berai te ni magi te se ushi gala. Ata tu sa chau ti la num. Nas te da lu ji te ni gi ko kap di phidola. So la nga ji ikai ji shung da thu ko ti ki ye la num. Nas. So La sendon de vera tenai kadi chela. Nasla da tato biojin de chusi ni da karma sumchigi loji te ni gi lerim di te kodin ta du phu kan la yu se shuni la ku zambo la kuzu zambo nima dele chiru dele yasimo la da ku zambo la ni ma dile me me na la da to inala kasundo la dato be bachin te na shugili be bachin tento khagi asa uge teng deila nas ku zambo aje uge te ma ji wa yindrim bere yasimo la ya na ma ngi samdi te komi chua de miasi se chudo la te iro ya te che chama to be danga che ma ko de de chu masu ma khom bendigi te ma pate ani le taw dalu te zumbadi ngara raimela inala te to bere yi kala jogi dare kapti yu la gato to ki to bra yu te chame ne bra shu se no yu la ila te ajagi te sundo zumbera te ngai te to bera yu se shunila te ajaya te to bera shunu sem gai la te di da chika da lu ji te ni gi ko ko phi dola ta lu she di gachi ten da ga ma da vinta ajagi ani sem pa je o ma to samgi sem kha miga ani zom chi the da se da ngai gi khatole bewa chin te ajagi sem ka ka chi yip temba chin tu la ya ina ta jere ta ma chabe ani go kap len ji top sire me ani ya tup da shundra ani thema di di ta ki gira chawmi rube da ani gachi teru khimi gala khimi la da dari bewa chin te na gi tam khai la dinte da pu gi lam lu su ji thenge mo imbe la ji ko chunash la la so da pu asha shweme ga te atre tare temse be de dagi la su ji chu da ge ma nas la so la sha pile thidu ya da desima nas kimi kerami la ja ko chunash la sha pile thidu na me sha
Namye sha darila shai thidu ne to ye darila shai thidu ne to ye no pile shasa namye chi no pile shasa namye chi darila chibi shasha tanka ye darila chibi shasha tanka ye la sola las de hendon do vera tenai kadichela las ko zambola ko zambo legen ga sundola anga ken khargi doji shodo lalen nas kadbra yilo doji yele shumbera legen gadib shila yila te nga ya ti to vera yu se shudola la skari che legen nalen sum gai nala da to na da chiga de wa thamidi be wa chinta shuki shudola la skari che la nas la te ti da chiga da na gilushi de ko tsunashla kari che la tenga ishimber goi gala goi la hinsa sa vera goi la las kari che tin kutin bigela nas la nin jo mi te ti nin jo tente che bala kadu rang sim rangi mazona tasha chelu shotoda radoi labru siksum to bala kadu radoi labru siksum to bala kadu ninjo mi se ninjo tente che bala kadu ngori sushi mingi toru senji jurwa mi tombe jurwa mi bitasha ninjo bito bala kadu laswanim chishago la te doji gi hendon to be te kaniwa chisi se bethenai kadichela las kadichego kamnande las ko kable midulu kadichela ko zambola zango logde den vidolonge nas lodiro ko kopi dola lebtensi las kadiche ada ye tenang de ada ujene lu kadiche aza ane tenang man namse semgai se doji ye tenang nindo medo gela lancha namse lancha phone ko ma se ko kadiche lebe las nasla da julamgi ta maduchi tenso boni mela nasla da to be wajin de chuse ni da karma sumchi gi luji theni gi lerim ti te koden thab de phi kan ra yu seshni la te da to be wajin da mingom halam du di chi gi te luji theni gi lerim na lo te te khado di seshni la ko zambola ga sundola ya hono wisdo livin peshiki nas te to be rai kala ngadile zimbera yila
Teni kim divende detoto mindula. La. Gara dili bema sundu lezi begila. Na stedi bodo kim dilevi gi mem jemina. Kim sesudi ngari kim dime anime detoto minu seshunivi. La ste sarimchi toton memola. La. Sarimchi toton ni memola. Ilde la. La ste chobara datsu bire wa yila livi. Vema tata teve sunam kadiche. Tata sutova chagita phule sunam je thena se. Tatu ma agili phule livi tinze. Tekhoge thena se sunde tekigi di komi shwe tenga tsikam chene vish. Tetsugi shinde zumbe phige sela. La skotsu nashla. Tata tuli vema nga kim ma desa da chatem de se sunde de chatem me ngarate ki dajimi velo jive shishu ila. Nala. Ila. Te pa kenkhale dojige te thulhan have tennai te so bondara saung se shudo. Michi gaisinam tage mitesem temmi ma gani be sela. Tamen vishe thudai marala. La skotsu nashla. Go to te ambo to ni to la. Tidoni ma la o mi to le mi to shala mi to pe ma la da gesha pe ma da ge yo mi ri la te chola lo la che ba pi Tenchola lo la cheba pi kate te ambo toli tola si cheka mo la o mi to le mi to shala mi to pe ma la da gesha Pima dage yomi rila pacho telo la chebavi pacho telo la chebavi la sole ma la stele wigida chida ki jomi tu vese sonde mola la di shop imeto kala te kaniwa hento de no thapto ni ki me ma leve ba kaniwa hento de thende la te ning khu shibe goi la ngarege te kaniwa hento de la thenna de lebe kari chela ko zambo la kuzu zambo yanja ju asai me ma la lodira ko ko phido la ja pa dato te ki chilang la mira se te thol ha no bu gi te alu khingi jab do gombe sapadi te jamtong to be chi hemalu be nai mola imbela da ajage chi mosta da asagi te ani dari sapani dare me teni di dajimilu la dari di da ani ki ani gatro bendaji pigimana na skoko fidola la sola oi moi o mo mani la te mi la ya so da di chilula ai cha su che jai moi koro di che chi la ja koro di la jai moi koro di che gi la ta chi chi
Las Kadichela te Hinton de Bratenande Kadichela. hindi di siya ko be se shudola. Tenande la Hinton de Bratenande Kadiche. Nahi de jama mi gale ki de facho thati rake thokto be gale de ani aida palu de ani michi pak tangono se siasila hemale ga chiki na se. Membela te deve tu samshe ramingo ve tu kala aja Hinton de Bratenande Kadichela. Kadiche japcho nami di kadichela. Las Kuzambola. Ku sample ben mayan chu duken kriki poji shodola. Las Lodra Coca Pidola Doji. Las kadichela. Sichin chungi da wa shari pinisha so shari pinisha shari pinisha nado membase so do membase so do membase naga awa ki badu goga awa ki badu go pele dubshina lese las karje nene mamchi bijagove ki kitu Hinton de Bratenai Kadichela. Karjingin se michasha tikise pashena shodo kadichela. Las Kadichela. Kuzambola. 그래서 뭐를 자신 하고 노브라인 다리게 샵산날에 앙담 맞아 kenkhar dujil phudo tetendik jome chomala khol bemis be kholo Las Agniwa de Gamola. ni badi ha no bezani ugele kumila Tasuma de Beojin Aja Churayala. tangal de kadja funga ta jui mola Jui la jago kapidola. so o salamani me Allah so ye salamani la me Las Kadichela ja. Nasla dida chika da darigi te chusi ni da karma sumchigi luji tenigi lerimgi te tuse dia te chibe sam ime seshunila te kado nami karalu te kadiche seshuni da chika te tari koka matomisugi da shumamgi te luji tenigi lerimnalo te kado no yurewa hui seshunila te dida chika da janda chukanalo te chusi sumdundi seshunila ta chusi sumgi lerimdi bewachin te ladulgi lerimdi ime te pido senna seshuni. 다 툭툭 갭주자 시기 남tar lerim thoti di shuni kutup de cheka darigi lerim nalu ngerchikba 툭툭 shalibigi namtar thoti di shuni imle namtar selshi namiti to deda shedigi uzin kille tenzin cho hi 다 ngerchiba 툭툭 shalibi namta shuge 툭툭 shalib semedia jagargi u bigapur sesalu shema sunamgi labe di shumiji imbe
코라 되세이 좀 타니살로 도치주의 유니디기 닌신 메바티날레 짱기기 기잡이qab루 코라 셈루나미 세미 직등나 두지 탑디기 베드드 임베 이루 자 지기세 코데살로 견나치 스님 하마치노 텔레 코기 스님도 숨마투 또베 피베베 견나들 테베쇼노 견로 제 추이 넘버타바치지 베베슈 임베 다 니기 유디 도치디기 또 베베베 디날로 로사보미 짱기디수기 기잡이qab루 나나미 세미 두디 semkalo kijen kachwe chanki ki di do bera chowimbe te tilo lebe gyuna shugi tapshere tuni mega sishoda gyuna digi tube tatin tamara nga gi chulo jimbigi pyen chi shege se sungube jimbigi pyen chi shek nano tele tigi tishidadi kugi gyuna dilo shoda zumbera gyuna dige we te chuchankilo nami same do mesoda kir khamsum khora derara dungi giranji kiga na shigi dungilu runi mebo se tioda kogi lebegeno ta kiga na shigi dungilu rubdi di jijera imbe indera beru ta chanki ki di khachi inamashi nigi namchugo ko ngale ngalo chida madowi gi ruji thabium ime sishoda gonadegi te lejimchi imbe chanki ki dulu tindigi bechulo gom nyamlin chi bechun I se sumube nyamlin tebe nano ya tachara tuitarile guzundi sha dinde chi girilu chu namchugulu kori ko sechibi ki kaara chanki ki I se gomsh tele namchigi se chu semkalu dubjida jinange lesha ommatse shembaya namasime lokti tyong ta hanilu guzundi chulo tore gom nyamne betang tapsha sapchi ngagi tyong se sumbe bichunsono tele sha dinde chigi jable nejo tuptubigi namchu gyolongdi logdera chumbebe kulu chu kadebra gwen se choda kugi tuudin libegelo 다 도토기 순도 좀바라 ngagi wen 딜레텐디 기베 니 semkalu 다 kamsung koragi chuidulu dubjida jinan kepmase shambaya lokti jibarangsa chusei se koragi nyamto gyupino tele gyonodigi ta ngachara chuibyo soda inji mijera jijugujati begomi ngachara chuonele beru chunam tamche kini de dumbetsela raptune sisundu debindigi kin kashilu tendiberu 추베디게베 랑숨 랑오 최베기 고가비 다 최숨지벤 저래 생엄에기 레초다 박체레 텐디 쟁기기 지바딜레 텐디게베 추 지바랑사에 죄소마세 지미디 신기념이 기시 다 뜨고르 추기 다 차자 침비기 냠nen드수 로 구디지 초티데라 곰마레 세송 비춘소노 텔레 결노디기 순도 좀베라 고기 로 구디지 기린로 차자 침비기 냠nen드수 곰발레 텐디 조바 톱체노 뒤 딜레존디 고 가티라 준디베로 고기 구즈글로 짱기기 로치 남베베 준도에 빈베 데베니디기 유티가기 미두시기 고기 친야 샬리바 시슈베베 유티날루이비 디자 레 샤치루 나동 이르메기 담가 나베베 탄주라 코에 구즈마바마라 다바 카치기 실로 젤리루 축디 준수노 시슈니 다토 슈차미 남타르기 레림날로 녀르직바 두둡 샬리비기 남타르 슈차디베 슈메기 레림날로 테 녀르니바 딜리 시랍 상베기 남타르 초티디베 센츠 시슈니 거리체 나솔라 산에 칼레파 잔다 인센 주미 용기 때다 다도 좀지 버신 델라틀기 레름나루 룹톱 샬리바기 데제남디 템지베 투토위 골레 센세이 세션이 라테 데데체갈로 잔다 투칸나루 추리 추시 숨 란디기 베 세션이 때다레 추리 추시 숨리 구축디기 베 때다마 추치 도센스에 레림소 고림 딕디기 베 피미 랍스링이 홀레 레림딘나루 sembalé so da zebalé so se shuge te da chuche sumle gu chudi be chuche du chenche de lerim de su kachire yub inate thodi na bolu hadi phu da chu bewajin te chuche sumda karma sumjilu sumji bewajin chondel gi lerim phu te chuche jilu sumji bewajin thakor gi lerim shida karma sumjilu sumji bewajin jagin gi lerim te chuche ngalu sumji bewajin ne chuda chabda tele ngada karma sumjilu sumji bewajin karma khechulu sumji bewajin zakata chapro de su thoti de ge sensu
te chusi nga da kama sumchuru zumchi bawachin najinda shirigi larim piwi te chusi dhulu zumchi bawachin te atar pisuli du zumbe ne suda khachiwi chapta disu sensu se shudola te ta tida chikulu te tato zumchi bawachin te chusi sumda karma sumchugi chonrilgi larim di rimalu ten karma takwa chibre tendi gebe sanne khalapa janda sendi jumayu tutuwa chunigi tenlu tutuwi luji disu thotidi gebra sensu se shudo luji sugi tele rinchin namgeda jimini rup te zumbe di chimpamgi tendi bigi luji lebi gangi metodi semili pido teta lebi gangi metodi kachi zumchi yub ina te luji digi tole nyentagi se shugela Lebi gangi metodi kanda sholumi fobe gavi mi chomzom salu kinyam choma jogeshu kinyam choma jogeshu Dindu sagawa rangi fai rali semkibi fai dinani umle bigangi mento chimento jenka shamana me chimento jenka shamana me
Sennom samnyen le ai tamba chin logi bashile ke go tale ni ranin do damka jamni di bunche gita le zema some bunche gita le zema some bunche gita le zema some 긴장해도 같은 거 사투리를 텐데 봐야 아나 그래 이 부디기 때다 들진치 고베세 내가 뭐도 다들 우측에 캡처라인 다나루들 들진치 요고베세 내도 지메이 됐다 고기로 미거라 때도 해도다 들진치 자주 담지 멤버 주야루 소리 들진치 가리가 라른 탑도가 도체치 까미를 되어가 그래 그래 주군으로 몰랐어. 단치 소들 들진 요트 거에서 들리더라도 들진이 또 들고서 배도가 나타나다 되는지 라스트 마틴데. 오. 그때 아까 민우 밑에 알로이팅다. 같이 배제가 들지나 같이 배제가 되겠다고 설명 멤버들. 저보다 가리나와 연도날에 파는데 너무도 레세트로 토베. 공기 가대에 따다가 같이 따다가 따고대 같이 해매 라는 콘토미기 같이 따왔는데 거기 비수리 꼴에 남든 배고대 같이 해와 이거래 남든 저들도 같이 배고프긴 하지 왜 강아지를 남는 도민한테 사신 맨다 사마신 두세 연들대 오토토베 라인 팝쇼바진 무슨 윤티 토베 대보다 때 레주메 큐 마쇼바진 필레텐디기 베타 마도 레세트라 팀메시 마고데 다리나바기 뒤로팀다 알루술로 연들대 팀 비수체 레셔치라 중네 때 알루술기 연들나레 타마토베 로진 수타니기 냥카에 두데다 그디마체 알루차서 비누 모마시다 치가 연들나리 데와타 이제 통하기 빠지수 다토베 파키 투키 야니베 베베다바친 알루추루 지클베니기 냥카에 봉두미나데 야니벤디기라 가지 밤자첩기 고 알루차첩 용들도 라린 탑들도 년순다 덴베 라린 탑쪽인데 당신 가시에와 내가 지기 경품에데 바 코라 이미모스 난테루 코라 가감이기 들진디 모토버스 티그라투 데시노 도이데 에베메메 모스 코라 나 티시쿨레노 스타나 마타메데 타소추 말란 코라 테 다르벤추 카틀레테 아니비시 치베 아이 대사 피톱지 됐다 달라파 용전들 수때 라린 탑도 모두비 꼴레와 레심베라 세친고디 카체에 말모스 사치 세친고는 메고래 아니 당 나치라 가라베르 알루트로 용들레 템비 sup지 중 미춘이들로 알루트기 용들나 가치라 따도유비나 따도베디 닌숭유미 따급디 카치 가데치베 알루트로 용들레 템비 sup지리 줌바친 제 레데다 밍엄출로 니주베나 랑기 부지디 랑기 노보임레 나치 가라 냠럽톨레 알루트로 용들레 템비 sup지디 짬메탄게 알루트 닌숭유베 자니디 나치 가라기 겐쿠이 La sola te tatu zumchi bawajin jiminni rubda dishipam de zumarin shinamgi thundu bigluji lebi gangi meto semedi temchibe thuto yugole sensauda chikalu janda thukanalu churi chuse sumda karma chenga landi be seshuni te churi chuse sumda karma sumchulu zumchi bawajin sondilgi lerim phui te ta ti rimalu tin karma
주시 템지도 세슈니 테산에 칼레파 자나 센디 주무용 투토와 추니기 된루 투토위 루지도수 토티게 버센수 세슈도 루지 수기 때레 nga chugi tenle oi semidipido teta chugi tenle kachibe omina yan gawi garo bewa ina chowi choro bewa ina te luji digi thole nyenta gi seshugela Oi,
shola dam sile shi pode no la ze ze shati no ze ze shati no lo thala 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 re ya lo ale lo ma lo la re ya lo ale lo ma lo la re listen ki be lo mo ya le wa ta sha jimba de la min chon che lo go de no min chon che lo go de no lo thala 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 re ya lo ale lo ma lo la re ya lo ale lo ma lo la re sindila min cho che lo shola se cha ja ju de no la ga mi gi gim de no ga mi gi gim de no lo thala 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 re ya lo ale lo ma lo la re ya lo ale lo ma lo la re lo ale lo ma lo la re La sola stringnam gita charutsugi tendi bigluji lo thala re semidi temchibi tutoi gole sensei sishuni tegi shulera sonam mwandegi tendi bigluji gazum semidi pido tutoi gole senna sishudola. gazum la dike gidi dumena gazum jimzo ke gizozo mena gazum dendamin chegi gazum chegi wado ramin dongi gisem chegi chodo desama changi gisem gunti do tombe sharu yakar selbum betseru to den samin do chegi gazum lu juwa meruga gazum lu sawa meruga gazum lu juwa meruga gazum lu sawa meruga me bi kyun se
추기 가족 같이 베든 셰미츠베 가좀루 주와 미루가 가좀루 사와 미루가 가좀루 주와 미루가 가좀루 사와 미루가 나솔라 산에 칼바 잔다 인세미츠기 데타토 좀지보 진 소놈 온디기 튼데비 루시 가좀 세미디 템치비 토토위고레 센세이세슈니 데데데 치갈루 잔다 튜카나루 추리 주세 숨다 카마 숨주 란디기 베세슈니 데데볼레 틴디기베 촌델기 레름디 표미세슈니라 데타 다리 촌델기 레름나루 좀지보 진 마자라 봉고 기오기 갑데 치갈루 데 봉고 기오그나루 데 지미출루 케데 네당 따시기 네세 가데베 유 이나기 콜레 레림치 조데미데 페도 투투위 골레 센나 세슈돌라 산에 칼레파루 장다 손데다 튜리기 레림년 센디기 베슈비 카라루 레림 소디 장도 슈비 뉴르 도지 카톨레 쿠zambo 세슈넬라 다 다리기 레림드는 숨지 베리기 비벼진 때마치리기 개kam나 총롬다 탑주 레시치 유비기 데레 치디다 다실디 메세슈넬라 개갑기 공법 비디베세 처리 지때다 난규튕기 용보기는 비디베레 때다 다른 아바베간레 때 벤조 공패기는 비디베세 처리 때 카체 쇼시디 다실레데 비스 윈베라 다실데 마치리기 개갑기 스주달람로다 치디기 베베베 오진 마치리기 개갑기 라진 네통다 타고네 땅 냠숭기 스주다 치가 송델베 다실 레델레 텐디기 베티술로 토모 포바베 송데 오토토 조고비 칼루 랑기 타고네 땅데 냠숭이 레좀베 조고비기 미균 끼디기베 다실기 차라디소 가라데베 제빈벨라 다니기 트랑스루 치케든 나땅다 데비기 다실 인케나베 오친 이코투리즘 슬라빈벨라 다니디소에 티게 감날라 팔루 사고 템테칼라 팔루 시수베디기베 칠땅 미데기나로 벤조다 초와중니기나로 펜토비기가 티게 갑기 다실기 믹디디소에 톱탑기 탑시진베 세슈넬라 다니수기 델리 치디 추하종가 봉고기오기 울로유비기 미미슈 케데네 땅기 다실디 메세슈넬라 데타리 케데네 땅 다실기 데 사고디 미미슈로 뉴즘베고비기 좀센 카칠레텐디기베 이나 데테나로 고갑다 다십디소에 가데베로 오뉴가 되게 미들로 펜토니기 고급지소에 가데베로 이나기 콜레베 저와딜링기레름치 슈가종가 봉고기 오기 티즌 승변조다 치가베거든 다 필요 없으셔ner라 데테베올레티니기베 담바라 데나 제가 지금 쇼신도 레름나루 좀 도니 시기 시기베 최면들로 가 소유 있으셔ner라 데데다 치칼로다 슈가종가 봉고기 옥숨 집에데베 오신 기옥이네서 칼로다 아디베로에 기옥디다 중고집면 배모라 기옥 bombe기가 밀로베 치소지 마소지 유비기 사고베 쯔윈베 데 되게 나동이 레타 재미슈기 사고디 뉴진 베고비기 된다디 땅바라 까칠레텐디기 베이나 다 봉고 기오네보 지옥 주일라 데 지옥 주나로
같이 베디기베 다 지옥 젠칸메 마심다 다 산nep체미 출로 같이 베라주고 이나스위 다 저와디 땡아리 하데베 거이슬라 데 마파 지옥 응나로에 다 디즈미기 다 겔딘 takshil nyatang takshil di tanga chira ecotourism di te yobab mip inas wa chi yobab yula indi beru toto nga chigi be medi tata yupchi longo ji de cha sila te motab gi thulebe te begoni digi te tambara te motab gi thulebe be odalu te sago beru tab de toto chi te milo beru yusi chi te junglam gi tsawa te mi kare ship chi be go be snow digi be tanga chira ke Dzongkha gi te pelju konfel idiola te gupin tanga chi zo te sundesh de be na digi be sanep chi mi chozum chi be watching lamozin kagi jusi lam khae dinai te taga na ge dinna bebe bodolo sanera beru te ma chugi tamabe te gungi te sago dinami sam de to chinla te gundu be watching te tanga chi timbuda te porolo watching nam sitala tanga chi naru bere sitai iru tanga chi malu be watching charu den to utola te miditsu te malu tanga chiragi te kachira beru ne tang kachigi tele beru te rangi semdi tab de to uto be jago watching te gunte chidi te malama shini te lebe dilo tab de singa chi mikte di te dilo 디베조소 이 세슈돌라 소다 나 다도 테징기 손도스메 베베오치 입지 시츠베디기 벨롱 시데치 야소비기 로줌벨라 다 아니 시츠베비기 두세디나 로숨치 베디베오치인데 망유디 수기 텔레베디베스치로 토소가 데시데치 야스이가 데다 디츠에데다 입지 롱 시데치기 난케나 데 토소 땅덤디가 수록디기 베 톱치가 손디기 손넘치가 데베로요가 아니치라 다마바 아니 다 디기 레귤디 헤망아치 몸이 헤말레 때 중국지 고츠디 자누스슈돌라 더로 망일 접저디 베와친 땡아차 헤바타스 때 마쇼 치딘날레 나디유 텔 RSPN기 카툴레 때 말로 찹사디스틴 니베첩디유라 달라 슈치 때는 힝아치기 말로 가치기 균침기 되침지 땡아라 데비 갑루 가치기 붐투 락점치 베베 다 디카라 주두 디기베 데까지 접저디 헤바타스 이스슈돌라 땡아치 기오기 카툴레 때 망에 참침 때 둠터리 다 미디오시 갈라 다 인케네 워시 트렌트 쇼이메 다 아니딩 같이기 데 망일 봄체도 니게지 코드 베디기베 데 코밀트 데 코마로 데센지라 유벨라 말로 데 트진지게 데 코디나로 데 밍옴 데센지 유비라 다 네베오다 같이기 콘레 데 네스 데 둘렌리베 데 콩기 카테베 제베나 데 망일 치타리 베보들 콩기 로렐루트루 봄 덴지 게게 데르조일로지 임벨라 이루 다 콩기 말레 아츠 자타 마데우치디 다 균테치다네 베보들로 데 코라마 레미 말라미기 kangerchidula te lemi chikale chugo bebodolo te dinalula thruitugo be yama bebodolo te kepsadi te da misa michirai mindusi mila te boda kepsadi da kongi tsidi kade chapmo sewajin khonrai dina la bi midi te rodi trosodi dinare toktibe jamabala tane beboda kongi kepsa minusi midi tesume te longa chi lejume trita bodolo te khonragi ta la bi thudi dine to bodolo te la jimeda chepdadi te dinalo troedu te ombabe chetoto du se khon katule tane 브라시토 좀 이메스라 쯔땅다 마기 따토기 테카비디 베워친다 기오기 사고리 치디기 베타 베워친디 따츠 타리 수치베라 소임베 테다 사고나루다 미데기 카툴레베 테다 진다 진총기 라드수가라 콩레기 베다 촉바시 시수베디기 베데베도이나 테 쯔땅 양친데다 따토기 테카비디 베로 찌타기 테카비디 베스치레 테디카에 기오기 베라 tatokbebina anigichi ta nagisno zumrain la ta sagogi thele ta tharin tobe wachin to tonga chi geok te ole chu wachin kilometer ngapchunga dun de chision la ta tekar du shimda ma ngapchunga dun di ter bar yubsum chira ing arene ta be bodalo di ta namchi geogi te ole thare shu yin shodola ta tyu tenja ta to de gachi geogi be be subga so waji be me sub di benigi te rawai mi se shodola ka soje 디 가지모스 나치기 시죽 베디게 코너 뚜니 긴코디 데 중다 기오키베 pop임벨라 데 차치 시죽디 베 코너 트심레 데가치 카톨레 카바 시바 긴코디 코라마 미디 세로테 말롱아치기 데센치 조심데 티진라 데 티진치 종체유 지타베로 종체기 제비 다니 베보도 티진기 고든 톨레베 다 균테치 인다 갭 답체 데치레 고츠벨라 규모네디 다 아님치레 고츠데 콘로 콩악 베미디가 아라 콩기 다 티첼링 아치기 따로 데로 헤바타스 카톨레 이즈 슈돌라 데 콘로 로르 computer le go to dibeta tichi be wajin da chi khol temple de be yusela da tichi sunju de ngachi ti thodi namse te kar do ting tichi de jamasula masumi di te kara ta yunte namsta minam simchi mi te kara itholo be go da sil lakha tam me senga chi lor computer de su khol tri digibe da disu kara computer na jani be la ngachi gi da ne ja be bo do to nala ba chi gi da chi chagi ti de su ngachi sang sebe thopela khol le ani be ne kap chene be tam de yus shudola
라스타다 마파 타토기 테카비디 베스트레 트로 코라 마기 미디수기 카툴레라티 속바치 소 데베베 베비키 kapsulula 체치레 다베와 친 디즈미기 테 레귤다 티수기 카툴레베 테치르당다 마 미디기나로에 콘페타니 고갑다 테 카치 쇼치디 테 디즈미 레귤다 티술레티니기베 요기나로 베디베스초로라 라요기 테카비디 베로 텔렌 나체레테 세로 첨침리 소니기 고갑디 스웨데베 통미벨라 다 아니기 진으로 유법치 가데베도고라 이니리 모타비메 인드로베스줄에 레귤들레 텐디기 베트메나 미세디술로 펜토베 미레곤페기나로 데베도 세미치 나게디수 아니베치 제이가라 따실 세베보달로 마쇼기 다 같이기 투제디 가드나면서 따실 소달로 이치메지 피카기미 다 집실레 베르데 자가르레 베르데 안 온고비기 냐탕베 샹모발라 데버 토토 같이 나기 같이기 같이 레딘데 미딘디 보아 따시스미디 같이라 둠 낭케그레 좀니기라 마파디 다 피가타 칭아 콜루시도 좀베 다로사 토사 데미츠도 다 균기 디술로 데 야다 마도르 베사콜로 데 감사 좀 집에 쥐니기 같이 탑런네 좀 디라 다 나부 티어디 보아 진다 미데나로 가데 펜토도 시멜라 데 미데나 보아 나메즈 펜토데 봄 위스 슈돌라 가수지가 찌말로 데슨지 시축 베베보돌로 가라 공기 테미스블라 딘날레 마수미디 다 같이기 같이라 베디 베스치로 다 같이 최세치비로 같이비로 콩 말로 같이기 다 말로 다 감지에 나보지 마치 켄라 같이 말로 레샤르 콩라기 다 녀소 좀 베베로 다 같이기 다 최세 베디 베스치로 다 날바 찌 토틀라 같이 디자치고 같이 베니기 고급지 렌도 소지 다로면 네짜 친치 베라 같이 멜로 다 아니 같이 록티베 다 같이기 템베도슬라 다 디자치 카베 디다 릭 디디기베 다로면 오미 쇼갈루 쳔비 쇼갈루 데 파기 니디 제습지 데 콩라로 데 초에 둠다리 사니메 데 디게 사고노로타 같이기 카르코 컬라발로 데 총버디 제비라 데 콩레 펜토벨라 같이 가라치르단기 다네베조디 비 세슈돌라 다 마기 사고나기 모탑기 임베 인더베스 추룰라 다 키든네 땅기 따실리 봉고 기억나로타 페미슈 사고기 멤버 셰미 사고 유바비비 치옥디소 때 다치 마포공레 슈델라나기 때 티숨베 때 샹카이 미비나서 오치 메 인더베스 추레 때다 또 모탑기 네 땅나베 배우다 때 페미슈로 고소고 미디 좀 센지 때레 법 유비기 치옥 가데베 요가치다 때텔레 다 페미슈기 레귤디 좁데징기 레귤집에 차샤도고 야나 됐다 지치 짜긴고비기 레귤집에 교기 카톨릭은 지통되면 계도가 가데베 나치라 다 뭐방아 지기 밀로 라베니기 테가 힙다디 다 쪼라게 가기 녀땅 주로와다 틴베버들 미기라 짜긴 베고와지 다뭐 콘롱보드 토고 발라 테 콩글라바 뚜르디 톱치오 좀치베와 칭아 치미기 쪼와디 라지게라 키오 임베슬라 테 고디 쯧다 베와지 나미 있으면 라카돌라 타드라 슈고 다 가수지 디즘가 지기 녀땅 사베 콩글 레좀치 하마 거이갈레 와다 카테베 베옹가메 코테베 중가 세베 심레 나미 있으면 라카두슬라 테 제미 추보 칭아 지기 모톱기날레 나친놈이 레올레 디아실라 디 카테베 추고모서와지 나치 코탄 보메나루 나치 시축베돌로 메나사 체마인라 카치서웨미 마파 나보쳔바지 다 나치 콜레 말로 나미 삼밍아치라기 라진야 돈녀바미 빌라레 샬라 tab detotola 당가치기 맨날 점점 집어칭아치 루디 쯧잡니기라 디쯧 같이 내야 알로 딱바치 데 데센치로 종달진 데 디나로 드리기 진다이 때로 하버타스 카톨레 루드치 나디 베보돌 알로 두차미스 카톨레 당가치로 나미스미 다 템베데 빌라 기억도 이거 쓰디 다 콘로타로 드텝니 이제 지고 베슬라 데 마팔레 균기 균테칩디 콘로 데 마팔레니 녜소 마팔레 미펠라 데 두차치 잡지도 동로 두텔레 멜라 데미 두숑베 데 공기 님진으로 갈라랑 겸이하다 마음을 겨럽지 사쇼데 두딘데스게 오멜라 데다 두치기 베보다 탑 미데라리 치고 컴미터베스 데 공기 카톨레니아 땅 데베 시비 나치 아니기 염요 렌디기 베 쪼와디 다 지옥 게도 메쯤 지옥 좀 지내 보징아 제가 돌레 다 메르쯤 루치에빌라 데 메르쯤루 같이 베 시숙 베고 뭐소지 메르쯤루 해마레 가지르기 유비 니치에빌라 데 디너로 또또 딱신 난교 딱신 온도 미비나 소지 온 뭐세일라 데 님질로 입지가 지네베 다 마파 테카르 두들라 미신 같이 통낭병 아지리 버체지게 깨베 보아진 나지 님진들로 입지 너치 네치나비 찌바바지 입지 미 납주 독지 대치 니터신 안 좋은도 이라 다네보다 같이 대행 같이 겨우날로 진데 탑지 등 같이 종카 벨주 컨프 고피나 지가 로 데벨롭디 이루 다치지도 동 같이 멍열기 딱 머디니디기 또도 디톨레 마시 쭉 뱀마서 니든지 있으셔도라 나스타 지데다 아니치 쇼고벨라 tamapa nagi sonde te ta keden netang de wigi ta shelle guldina lo ta sa go jemi shuzum china lo be be wachin
chidi to nagi nam gungi kapsulu tuchabnegi the shemi the tewegi shapto beoshi kachigachi zumra chusuga anichi Last la tachinga konloshido zumbe ta menagi ta ngachigi ta shapto di du shapto cheyu debo da na khasalji shugobela dudi da ngachi keldindi chika kelinta chika inaso chi mela daru ngachi kokabdi karula da nebara phidewala ta ecotourism di taru khora lalen thami gi desinchi so sobra yula ta dida dudi chika bedawa chi kokabdi chilo jumawala ngachi gi najin chilo najin khonji de chilo so sobra kokabdi dilla inidi taru ta ngachi chabra beni kachi bedi besani ngachi gi the ecotourism na chikara yajula ma hebda deru ladi drugidi du so gemdi konge daz bebe odalu de ombob di khonda chiga use the chidi ngachi gi ta chinga khonla so nyegi che yula ta to ngachi gi besumdi nyedi da drugi shabdo di moto chi to so no samta ma so sashidola la sote ta inre ma pa ke de netong de sudi malu ta sa go ze shada ten to bi lo jumbe mola sungden de bare la ste dani be bebe odalu la ta na ta gyogi tizin be chashudi gibi te nagi te ne yundi sansagi nalu te bongo gyogi nalu sumchi bedi gibi be ochin ke de netong de tewigi ta shilgi legul de su bedi be sechuru dayala ta ani de su nagi rewada richichi kada be yogola longo nga duchigi japkale nagi ne yundi sambegi tusedi nalu bebe ochin na te ne yundi samjamchigi membe te nala fata di gibi longo nga da chutamgi jable tashil kede netangda de tashil legul bongo geognalu beochin netsedi kade chikallu husubegi rewada richichi digibe tetebe chalachi zedogola ta ji konloshido zumrein la ta ngachigi ta kachra bedi bes miktechi omwala ramrasagi tera ta ra judo dolo animchi beja de junise miktechi te mi karol gum sila ngachile bire debra inila ta ngachigi rewadi bewachin te tanale mapatcho achregi nal halamchi tsipera gare de beji te ngachi miktedi beru 다 마쇼 당가지 산이 중 베디 베스치로 중 때와베로 나치 레중 베투시 나마진 나치 잘난 나타는데 가라 쪽 대배에 발라도디 나치 두개 함나디 당가지 산이 중 세미 중 때와 세미 럼추요 신주기로 통치스미 나치 산이 중에 디소림디 기 종카게 디디 중 때와 같을 디 라소스 진담스미 진 아니 마로베 메노발라 다니보다 당 디날로 세로브레 맘베다 안곱지베 다또 나치 나로 베와진 다 아니 같이 이코투리즘 디보 세로브로 용소 미셀루 라바투르디 디톨로 톱니마 발라 다니보다 같이 니체디 같이 konlo시도 재미추다 또또 같이 나 미르짐 게르면서 지옥이 니코디 같이 마투 또베 시속베 니빈라 아니 베다바지 지옥 몸쇼지 게르면서 지옥이 니기베 가라 갑종라 아니 니기베 베오달로 같이 차지다 아니 슈 Asta shadigi behte ta tarigi janda sonde da churigilerim nalu sumchi bedigi bebe ochin te chuka Dzongkha bongo gyogi nalu kedin netangda devigi tashil legul sago chimichu chiugi nalu shizu bedigi be yumedi te laaka tebe chodoga rewada ri shizu ka tebe tuboga sonlamda sondegi katule bedi besasiru te tenalu umbab jisu ka tebe ra tundigi be yubina digi chirdang mide gongfe da te digi nandungi le gyogi 레전다 미든드 속까지 베라 두도하기 꼴베 조텔링기 레름치 봉고기 오기 티즌 승변조라 지갑거든 탑디기 비피미디 템치베 센사이 세션을라 선에 칼라팔루 레름 시미쪽이 베드베스 치료해 됐다 인치 민치 피게 갑자기 다시 솔로라 리디기베 참치메 마심다 랑긴 능크기 개갑자기 미 베드베스 치료해 사고 치네를 사고 삽치는 휘 과에다시 뭐에다시 비다스라 수빈벨라 다네베 베디기베 보다 개합나기 네 자친 베데 베서주르데 사고 가도도 주나라 파베데 베레 티케데 네통다 테비기 타십기 레귤리 슝샵기 카틀렌 잡초도 이호기 카틀레 베데 베레 잡초도 수데베 나미 갑수 고합도 수 렘로치 베오친 랑기 손람치 고합아니 베세쇼네라 개합기 기용가기 베존기 미균 베데 베서치로테 칠당 윤티 공페기 차시지에 임베세쇼네라 다네베 베보다 케데 네통다 테비기 다시 기 레귤디 수 때때베 시수 비용이 값수 아체리 개합 랑큐기 때 온법 베디 베스루 개합 랑큐라 비용이 고갑인베 때 아네베베 오달로 마차라 차샵기 카틀레 베데 베레 잡소르제 고티카노 와기 체스 슈늘라 때마치 쇼슈늘라 라자마 토디베 맞토베 순나는 메노 가서 유세 슈늘라 때 산에 칼레파 레름세미 가라루
lerim sodi janda shumi yurup doji narada lerim la chama tomi tizin tsingbanjo machingi katule ka suyu tanda shumamgi songrigi lerim shudalo luk sosa mbijao se shunila karishay. 나서라 다리 총들이 내림 나누 좀 집어진 추가 종가 봉고 교육이 힘갑다 치칼루테다 추가 종가루 추가 종가 봉고 교육로 유비기 지미추 치옥나루 다케데 네단 타시기 네세디수 카데베라 유 이내기 콜레 다야 티진다 치칼루 틸린 레림치 조디미디 템치베 투투이 골레 센사이 세슈니라 디데 치칼루 잔다 추가나루 추리 추세 숨다 카르마 십주시 구 란디기 베 세슈니 the churi chuse jilu zumji bawachin the thakurgi larim pyung se shuni te ta di rimalu doin karma chuchi temchi lu te ni be sane kalapa janda sendi jumi yon tuto chuni gi tan lu tuto lu ji disu to thiri ge bra sensu se shudo lu ji sugi tele sam ngi gi semka chura sam semdi phido ta kachibe semka lu chura sam gup ina de lu ji digi tole nyen ta ge se shugila
𝗓𝗓
sola pe malhamogi thende bi luji gonde thembu mejo se bi luji de chikalu jada thukanalu churi chuse ji landi gi be seshuni te bole tendi gi be thakur gi lerim phu seshuni lahte ta tare thakur gi lerim nalu zum chi bawajin zamni namshi juwale tendi gi be tanga chara gasa Dzongkha la usen nalu juwa de so khate pera son yup inagi kole lerim chi zode mi de pido thutu wi gole senna seshudola so te lu lerim di tuin dumra chi gi jable sensu se shudola te lerim di phui gi namde lu te thuchi gi tamadu dumra chi tuin se shugila te da Janda Tukanale, Dunta Atara Pisul Yudo Zumbe, Darigi Takurgi Lerim Shuni Kotsubda Chika, Lerim Se Nami Yolu Kuzambo. Dunta Digi Takurgi Lerim Nalu, Samling Namshi Jurwale Tende, Laya Utsun Nalu, Netansu, Gadebera, Jurju Sondi Yup Inagi Kole, Lerim Chi Sensu Seshuni. Gyakab di Shacho Himalayana Peljuru Pomsho Jagarda Jana Nigi Bana Yubi Gyakab Chunkuchi in Digi Kanshongi Changnamda Rangi Rangshingi Ralu Nubi Sujuki Tole Gyakab Digi Chungrapna Du Namya Shingi Ngawulu Dudu Mebi Kopsuda Zudebet Nedi Longo Tongtale Chedi Pelden Dubi Gyakabbe Rawa Rangsingi Tole Nedi Yubi Te Gyakab di Zambulingi Mitsuki Shangri Lase Labdo Yupmatse Gelyonga ki pelzum ki gyakapse yongda tundu yopi. Deya uchutuna utum sung sedo sumbe. Ngachire ngunjun gewa koomda pam zamtsu ki gyakap ki tunmung mayimbi choda lamsul. Rikshungda kakyosu chun mayamba. Dazin kanda sebleten. Dari zamling gyakap shinda chepta. Dengsang turikda peljur ki topshuzu. Kaniya miru. Rangwa ki tole. Thakor netangda nyamdel bedi. Mise tsuya gangba nangi chutung. Timba nangi ngim sodi. Kakigi pelu long chudi yopi. Inru dare namba duida tunde samling chikjurda gyakab kongpil ki rimbotsu jogda bechomi da tun samling ki thakun netanglu jem bombe chabdi namshi chudri ki nyongyonda donglensu chapshingi netanglu chuyopi. Temashi ngachere gyakab di namshi chudrelu nyebe lenatsu jachewchi pedera meru shen gyakab tsugi duglung tsezin mabimile tende samling namshi chuweki nyeba disu ngachere gyakab nalu jungdi yob imda dalepa beruya tro tudira jungi imbe sishuni. Namshi Jurwadiki, Drugi, Jinyumgi Dutse, Yasingda, Lungchoda, Saka Thoma Sosona, Nebaya Sosobe Chungni Imda, Dutse Jurwa Chomidiki, Jirtangi, Charchulu, Jem Poshimle, Kamche Yarsing Choniki, Ngenka Yup Imbe. Te Gyakabki, Laka Tosalepa, Namshi Judiki, Netang, Leshara Chungdo Yuble, Mida, Keden Rimluda, Thakolu ngenka bombera hyupmi. Te dru gyakabgi jangshu ki kangri tsuna gani wa yamzin chiwi kekso ngitong druja lapchi yup imda lotar shindu dreze yasing chomile tende ke shumi diki chui tse yasing sonde keso tsu takpa temba meba beni ki ngenka yupmi. Gesi kekso beso bachin gyakabgi sani masagi lungshon tsuna mida semche sanamgi sashi jungeda peljurgi shiten kochi tsu putsamra maluba Chuyolu Chuniki Shibjuk Pedidu
te shibjuda tripda samling gyakap laluchina namshu chudele tende nyoba techira mochungru ngachere gyakapna ngyunsulbe chungde gyakapgi lakha tosalepa cha yubi kechu longo chutarena meter sumchuda duchugi bana shudo yup imbe sishuni te jamsoy thamale meter sumtong kebjate chiki sakha chadi yubi laya uchendi digang shabdu rimbochi chu drulu chumda jingi labi sanichi imda zebi kangrida rashin netang chuki kodi kaniwa yamsin chetotobe chadi yubi ya lebi lada shele sa ya te laya uchundi kaniwa sechada dembe chadi yubda uchundi nangi mise disu chowa lanorda shin dunairi kada na tele chusu disule tende dub imbe sanedi ngachere kyakabgi lagangsungi mide kaniwa kha chishuchi beule uchundi na diga phami kale yubi lamsusu dazin thabdi gyakab rawangi denlu jangchogi sansamchu sungchok bedi miwang ngada rimbochi kalopsu semka shadi gade data chachi shudira yubi Iro dabu changshi zawa dari sullu maden sewe che zumbe udinagi misizugi samling namshi juwa chunilu lena gajiya mabiru shama zawi sharin jegobi netanglu tudi shen gyakapna soda tukhanle tembi zoglung tömidegi zamling chadu yafagi nebachu laya yuchun naluya jungdi misizugi miche netanglu jembombera phodi tu sishuni te laya yuchun na hemada tareki bana namshi juwalu tende misergi choi netangda sane chunalu namda dushigi jurwa chuya atada madawbe tendo yubi kule laya kiyogi mangmi pema jamsugi shimina teta namshi jole tendigibe tanga chira la konsogi misebe bodolo la konsogi misegi chone tande ma shewa chite tanga chira ngomingi rigle tendigibe te sodi chomimbese tanga chira hema sagono le fatu ngomingi rigdisu topsolu tarina ba top misues te hema bebe washin tanga chira ayukhale te tuyun lesha jomongosagi sagole te tisungomindsu te dulin be te tanga chira ngomingi rigdisu ma suchibe top sues tarina bagi tuyga hubebe washin te satarin sa jogobe khalu ngomingi disoete nyusu jo imbe sete misege tadisu kaira namshi jo le tendig be imbe sewi samcha de sukuni du sela te sanne dina ngoma chapjabi dizulu dari chapjamni mi khaujabi dizulu khaujamni mibi netang chuleten sanne dinangi keden temlu luya juwa bombera songyubda sokchada keden netanglu juwa chomidigi misergi dujungi chowa luya topodo yubi lojutsuya shinidu teta namshi jole tendigibe tanga chira la konsogi misebe bodolo la konsogi misegi chone tande ma shewa chite tanga chira ngomingi rigle tendigibe te sodi chomimbese tanga chira hema sagono le fatu ngomingi rigdisu topsolu tarina ba top misues te hema bebe washin tanga chira ayukhale te tuyun lesha jomongosagi sagole te tisungomindisu te dulin be te tanga chira ngomingi rigdisu ma suchibe top sues tarina bagi tuyga hubebe washin te satarin sa jogobe khalu ngomingi disoete nyusu jo imbe sete misege tadisu kaira namshi jo le tendig be imbe sewi samcha de sukuni du sela te laka tosalu chamdumi layagi mise sanambotsugi lamina devi longo takpa chinara sani tisuna namshidi tsuepa matsube teyup matse juwa bombera sonyi se imbe te layalu hemei tisuna kauchamni humidi dare namba kauchapsa toni mep matse namshi judele ten uchun dinalu juwa bombera sonyi se mitsugi tsonangi gole shinidu ta hemadi ngachi anarba lamra jomis sunila te khodi su bombe chate bom bete ngachi lama josumi ngachi chungu
롭다나 조다 태미텔라 다른 아바 미기 조알레 텐디 나마시 때 코디스 야리 가장 차때 마나스 조님네 순이 테마존 주바치 안즈나 파나를 바디 남스미 코캅라 다토티스 주바치 테라미텔라 남스 나가타 때 남스미 차안에 베라 타미기 조알레 텐디 때 탄즈메 야리 리카라 짭때 나스치나 잡라 찹 잠치리 미차 헤마디 남스 코샤블라 나치나 노소베 헤몽아 안르 야소디네발라 다니 하디 코 다리다 시바치 헤말레 샹마멜라 그놈스미 코자밀라 다리다 암치 미자벨라 다리 알라 토가자 암치 잡베 나디 코미차벨라 다부 마치 충구찌기 되게 가베 바친 뒤체디 다리 좀지가 있나 더 예바나 거기 미디 감치 잡살라미나 그 감치에서 안음치 천체 리 안음에 요코가 천체게 그 코피티 마 안으로 차니라 다부마 때 로치 그 충구 요베 때 다른 아버니로디 거기야 리 쪼토갈레게 마 이카 차마도라 안에 되는다 남 군딩 같이 가사다 라에게 바나 코나메 삼에 코차되게 셈티디 야다마 존디베니 파라자되게 미에 마테와 되빈다 때 다른 아버니로디 때 가사다 라에게 바나디 때 코차로 때 안임지 피트칸다 도자치레기라 차니민다 때 디기디 때같이 미다 셈티다 존디스 가네가 미술라 코 해바데 같이나 코 넘스미 차니라 사가 초아 오바메텔라 다른 아바데 코 넘스미 차니밀라야 라 토살게 나가치나 넘스미 차니밀라 아니 잡사 주스 사와메바 코 차니라 다른 아바데 코 차니민들라 코 감치에서 아니 마치 주 안지 마타 프레지니발라 암치 센스라 차빌라 다른 아바데 코디베 차빌라 남신이 땅디고래 때 쳐버 봄라 야시 다부 보진 랑이 칸날레 치마텐두 아날로 캐차되게 쓸수 줘요 아니 지고갈로 다들 니베 파샤되게 추상추되서 다부분 삼고라 남군디 샤라 체골 봐 줘줘줘이 다들 상출로 체미쳐봐 마뿐나 하나 나다 남군 유치 주장도 숨에 소매라 namshu judegi dare namba saka thosa lepa khau shube jamni member charchu byorabe jab imbe te sai doje yapa somine ten kesu jorabe shudo yobda dare namba ugodina dugi juwa da tidi milo yasin jodo yoble chu katsu kamdi thunchu kanglia thummache dujin soi theten teniloya kaduk bombera judo yob imbe se shuni ama bachanga je khu chabe hale ta pemashe chaba lani dana be hale 단 지당 단어 차비서 신이나 다른 아바 남신의 당지 주어다 취재받아 차례디 태민이 가려는 것이 달라 아파 거차가진 아니 그 미잡에서 신이나 당이다 그 맞아비시날 같이 추대야 돼 자더 맞날에 아주 더 제브나선도 추봄 더 제브날 인체치 추 아주 뉴스에 저기서 신이나 해마가 충급이 때때 가우디스나 차빌라 데 다른 아바서 주디스에 아시텐나니 빈디 카우남스미치 차이미스베 해마디 날레 바이남스 카우봄베르 차빌라 스투바베 다르나바디 야라 토카잠치데 차베디 날바디 카우남스 쳔니미노라 된 찹디스베나 아시슈베쳔미 카우디 마사가디 남스 차르미스베라 다르나바디 데 마치기 타이타이라 충쿠 데 팔레야 야탄지 날레 동칼레야 야탄지 데 알로 아치리 게랍 데 해마좀베 민노스 추디 해마다 치워진 다리 아치 충도 좀 통말라 다 충구돼서 가라감베 마치나 아치지 잔데 양좀 유이나 가시는 것이 충구를 좀말라 오빠 해마다 쳇다 최 남스미 추스지래 야스돌라다디 장시디서 해마나스 bom비디라 데 다토기 태가입다디 하람치기라 추스돌라 최 남스 나같이 투치디서 다 해마 텔스날바 나스 bom비 묘멜라 투치에 스kam베 추 해마 bom비 임디서 다 kam베 아시 추쿠라에 테스돌라 아직 더 담바 이 주니 만숨나라 추어바 미테라 봐 추리야 알마 쿠 침토기 골레 파네 팔마 박스마 보다 깔아잠 봄디 파세베 그 추르레멜라 디가 치마 아니 미누라 아니 스프라 마템베 찌찌기 잡을 중배 아니 레멜라 추리 그 추리 같이 치마 안나레 추어서 아바이나 봐 동라스면나 이셀라
ana saana chilike mila ana chuoba juda age anga dizudi tera midelana chu kuana pa pose ko기 줄을 봐 힘벨라 브라 나는 벤디기 봐 추어봤 미텔라 때 임샤 때 루프와진 때 싱이 가시디기 룽기기 쿠바 호카나 잡베 아니 가디 아스티스니 이제 마파 호카 안 좀나디 테라 미텔라 디가 주님 날에 너 입센스디 호카스나 케다다 칼레바스티 테라 미텔 고디 슈슈이 케자우 근데 그 케디고를 게다 잡들라 알고 주비데 오바데 마 끝나 휴면을라 맞아 인지미지 맞아 봄되더라 요걸라 줄레마 때 다른 나바즈메 칼리미 몰라 추디 인지미지 가저레 때 사춘날레라 어떻게 아니 묘라 때 추디 사갈레 어떻게 막 끝나 버티게 요그 남은 섬에 그 차온라 또 다음 때 주집 주닝을 해봐 하늘을 보면 하늘 선수지구라 텔라야기 미스줄기 럼미나 남시 주레디 산니 디나기 듀진 남시 네땅루 따루 주지 송요베 하고 추세 이메 가리기 셋시주야 듀세 야파 송민레된 마법 주유비고 산니 추나 카우차비 차탄다 듀줄루야 남이삼이 주어 송이세 이메 맞아라 카우 보비기 값에 다 두세 다리 나바좀지 더 구바 주비도 구바 주바나레 남에삼에 카우 bom베리베 밥디기베 잡디기베 가제 파다투 도들레 때 깍디기베 해마기 뒤서는 대비 유에서 주니라 다 다리 깍지가래 가지고 줘서 가진 다 해말이 코 차디베 유비기 키디서에 슈이기 굴루 당아저라 다오구바 주바 천척이 나나베로에 코 대비 밥님 미에서 주니라 때다 밥디베로에 다오 당바니바 아니 좀 날아봐도 dum다리 바바마도 때 해마기 뒤서디 갈로 다오구바 주바나로 때 코 대비 슈베 짜도 볼미 법 ngashira la gyuk de zum chipe bo shin kangarida delin la disugi ko de gi sela ta ngashira chap jamni da dele khau jamni ki tisu da hema da tarina ba gi panaro te tisu ki khebare chap imbe te ta ngashira hema zum chipe bo shin te lochina lo tisu masu chi te ta ngashira yugogi nale thonsagi la disu nale ba te khau tisu shuma suwa te be imbe se te tarina ba zum chipe bo shin ko nam simile shabe pini mebe khalu te ta khau disu e jo suchibe shujo imbeese te chi te tangachira hemada tarina bagi panalo sadura atsi miraesela te hemazum chipe bo singachira layadi te tanam semi tazu imbe khalu te ta kaira kari ko du unity te lochina lu tusu ma shuchi te ta si data bera te gungi tusu zumbera tebe du sela te chabgi good te so hebe bero hemazum chipe bo singachira layalo te ma suchi khauda te chabdi asirele ge chamni mindo se te tarina bagi tigo hebe bo shin te ta hemaz achab so te nam semi shube chamni mila te tarina wazum chipe bo shin nam ja te se ma suchi chabdi chabimbe se ani be budalo te soeta tangara gi samchale be bo shin te nam shi jole tindigi be te sari de so te nani be be ni digi mena se shunila 남시 주월에 된데 게된 내당로 주지 조디 속차기릭 카토살레 보슈베니 속차기릭 삽투니 리랄루헤니 다시니 계신기리다 셈진다 제이릭수 자주기 레든수 주로 조미다 게림 소디 조밀루된 라신 타고 내당기 내줄로 동렌 bombe라 중도 유비 16배디도 땡아지레 야캅나 타고 니슈츠다 트립다 남시레 템비 소위 까두기 림바야 레샤라 튠유비 남시기 차킨수기 부브릭레 템비 니시 믹셀도 말라리아다 dengu수야 야신 조미디기 두갸캅나 미망 트윈도 강일 봄슈집에 주디유비 데타고 내당 주와 조밀레 텐디 부니 다첩 조니수야 사차드 타밀루 텐디 니시디수 카토솔루 조다 장카 히아싱 조니기 겐카다 부릭레 템비 니시 치진 베닐루 tamadu 송 임베 산네디 존나 남시 주딜레 템비 뉴켄 마팝다 두글룽 마팝기 응곡추 두슝기 카툴레 베디라투 텔라야 기오기 망미 페마 잠수기 셰미나 슝다 제유 축디 축기 산네 추나루 남시 주위 차켄수 마팝다 응곡 베니기 텔루 레림추야 랍다 림바베 트리도 엽다
Kora sanigi mide kotip tsugiya mise tsulu chanyi zinchung zumgi godai lerim tsuya twedo si imbe. Namshi juwadu sewa mito vese shuni la titiki donlende se tataro nga chara jungi bedi vese churu tilu teta tsorim zungdi ki bera lerim desu tika ume se la teta nga chara na sago no dumi bedi vese chiru te maompa nga chara na jinsugi no satanda ki bera ngi pushi desugi no satanda ki be tablam desu tendi ki be teta dido si shuni la teta regi tega hebe washin teta nga chigi hontole damba kha shesho dera teta miselu te ko datu ki lerim desu dido si shuni la te niba bebu dalu teta nga chara desu kangil chi kachili temo sewe washin teta nga chara chanyi zingchung imbe chanyi desu teta nga chara miselu ko datu desu be nga chigi tabsheda dalen nekab desu ra mashi roli didi ki be te tabsheda desu tendo si shuni la tele chi ki tedu hebe boda teta nga chara shingi rik bedu bese chirwe ta misegi kayu dabchuni membashina bete sago didi ki be te taro linka ki isagi goden tapti ki be te bete bimbe si shuni la teta nga chara ki hontole ta najun desu le ko datu ki lerim ritu dele miselu ko datu lerim ritu te ane zumgi lerim desu teta nga chigi dido si shuni la te chi teta nga chara namshi juwagi nalo tata nga chara mifu dalo tupa desu ki be namshi juwa lo de bimbe se ane bebo dalo nga chigi hontole taro lome desu na sago no hui di ki be du teta nga chara mise solo lome le tendi ki be te hui ki tap desu dele te khaskim chigaro iko ki stop desu teta temple be di ki be du anzum ki tapshi maro japcho desu lendo se shuni la te namshi juwale tende laka tose mise tsulu nyoba chungmele lakde saka masalu tumi midelu ngenka nami sami hyubi dia samling tsaryu yasin chumile ten gangulu yubi kauda ke shumidiki sa masagi lungshong dadi churiki ngenka pom yub imda ani zumbi rangshingi kangele tendi mide peljurgi shiten kocheda sonshida laka gyundu tsuluya nyoba bombera juniki ngenka yub imbe de kezo benide rashingi kenda tsuba matsubi kengenji imle ngenka yub hagodi ngenda benida dadi benitsuya namisami kha cheto tochi inse geyong chujeda namshirikbi tewegi kecho tub kamagi shinidu 단년까지 로따라 진도 야파조메 서신베일 해마 키리고 초미미도서 초샤는 거 주의라 남직이서 소범조도 서신베 아니 배우달로 나치기 다 미세데소 배좀저쇼와 젬푸나 상아치기 탐다 주미기 나치기 삽차다 티티비기 삽차나로 초지 마 년카쟁기 사고는 주미데소기 안데소 고와 렌시다베 아미인삼이 투카작업데 때게시도 또인 서신베 나치기 홀레 탑다네가 마로텐디 나치기 계속이 년카드소가 때 마포 베소소 나치기 또또 뛰고 중기 카톨레 잘하나 아디라유라 벨지 쇼도 집에 와진 토토메디 해망아 재미터 나데 지게 마법 잡들라 야주이 강국이 쏘더라라 디라베로 달에 바함지 갈래 도로로 중기 카톨레 렌체기 카톨레 까지 페디 세션에 베나 다티 해마다 챕다 대년카지 마 마소비기 로집에 이메 데덴덴라 토토선세 토토메기 쏘드나레 추리 축구베 자니 통일라 디실레 드로십제 잡베보다만 지기 십제 잡베보다 년카디 아지 야파야 소비기 내가 제중래 니주피 때 내가벨레 셔튼디 피라 다나레 로중기 카톨레가 줄로 까지 페디 도레 자치 마제기 야기 초디 마법 잡니기 때 탑다 내가 자치 따세 십설베디 아니 배월했더니 다 미키리 뛰니기 추디 마법니기만 망하지 렌상기 나타다든지 탑시마로 라셔도 봐라 다 삽질하는 탑시다베 아직이 아니 마법 잡니기 또도 아니고 20병이 있으시는데 데 남시 주델레 템비 뇌보츠 세진다 마법 베탑루 동링기 레림주 조 뜬도 휴빈날레 부나카다 왕두 잠커 롱숑츠나 남시 주와기 조이 케그르기 깽엔주 녜곡 베니기 델루 겔용다 롱초 산이기 쮸스 야다 땀마체 롱숑디츠나 케그르 나고 겐다기 토레 녜녜징기 미데나 미다 중에 락토르 마파 베도 유미 디게 마체 두글롱 체진베우 마체 롭종다 20 달링기 진종 야다 따탑루 다주다 시윤 차벨기 레림주야 카 레샤치 남시 주와다 케리기 녜카다 데위 네든주 고덴 차벨베디 남시 주데기 동렌다
ngengok benisu delyu ledi tsugi japju kanda begopdia khachewi nedunchi imbe sishuni temashi ngachere kyakhabdi zamling namshi jurwalu kenji chungkuchile medi beru shenmi kyakhabsugi duklung chezin mabimele tende zamlingi chadudi yasingjo chadu yasing chomile tende namshi jurwalu lentap bedi digi nebodisu ngachere kyakhabnalu bombera tyendu yopi de debewle tende zamling namshi judegi nebodisu mapap benigi tönlu ngachere midegi honle beru chanyi zinjongda dizumbe duklung chezin benidi ngachere genkuchi imle garagi tuga namnasi shunida chika lerim senami yolu kadiche la sola te sane kalaba janda sendi jumi yongi te ta to zumchi bawajin thakurgi lerim di temchi besen sese shuni tari thakurgi lerim na lu zumchi bawajin ngachara zamling namshi juwale tendi gi bete ga sa Dzongkha laya gi usen na lu te juwa de suka te bera son yuga gi kole lerim chi zote mi di tutu wi gole sen sese shuni la te de chikalu janda thuka na lu churi chuse jida karma kechi du landi gi bedu se shuni te churi chuse jida karma sumchulu zumchi bawajin chagin gi larim pyo se chuni te tiri malu tuin karma jitem chible teni gebe sani khale pa janda sendi jumiyo tutu wa chuni gi tenlu tutu wi luji chi pyo se chugela luji tsugi tale gejun dugata nyenshate wa gi tendi bi gi luji dugi gyakap gamiga dugi gyakap kimiki simide pido tutu wi gole senna se shudola so
추간나루 추리 추세 지다 karma sumchu lani gebe seshuni tete bole tene gebe chagin gi lerim pyo seshuni teta tari chagin gi lerim nalu zumchi be wachin te ranglu nyamnyong tsuni gi tenlo ta shen lapjang bewe gi namdilu soteb gi la di layo di bego yoga sewe gi tensen de gi tholu tsudur gi lerim chi zodi mi de pedo tutu wi gole senna seshudola dugia khap gi sane kha social leva te Dzongkha lerim ngin sen di jumi karalu dunta atara layo da genku gi lerim zodi chanda shume ishe wang mogi kuzu zambo seshunila ta dunta dige te layo da genku gi lerim nalu ngachi gi tsedur gi lerim chi gorin thab dige be phido seshunila te tari tsedur gi lerim nalu tunsen di bewachin kanewa kha che toto ngachara gyujin parsum gi khengop kha chiwe ka te lapardu puji phamda te tatoshe injambi ga yumin najin sogi te gi kole khengop di nami semi ke che seshunila ta dunsen de te ralu nyamnyung chuni tunlu shen lapjong bi namdilu ra sutheb gi layo bego byuga siwi tunsen in seshunila ta tinalu te game da tumi disen ni be seshuni te dumi disen nalu bewachin najin dujom da hunte ge se ni khatule te ralu nyamnyung chuni tunlu shen lapjong bi namdilu ra sutheb gi layo bemidira ta se dubni da tele game disen nalu bewachin najin sonam duji da gaki ngi gi khatule te ralu nyamnyung chuni tunlu shen lapjong bi namdilu ra sutheb gi layo bego mi se te be gaung se shunila tache durgi lerim di gumasu be hemate diji dordu su chi be shuge se shunila tanga chi ge khoteng tamban nalu be wachin mingom re lu te karma ngi gi chi phyu se shunila te tinalwe tension ngote berode yana tension da dewi gi te khasal chamni gi kokap di phyu se shuni tizum berate kortheng ngi banalu be wachin desen nalu te mingom re lu tarura te karma ngi gi chi phyu se shunila tele jura kortheng sumba nalu be wachin desen re nale te mingom re gi tuin karma chi gi rin lu te rangi tension da dewi gi judu gi sel che phini gi kokap chi te be phyu se shunila anebe bedalu te tari che dur nalu chamato me najin chugi khatule besachiro ete diji lamlu dida tizumbera tuse di te thugar nam di kha dichana se shugela lasti da chikalu ta che dur gi larim di kuchu ge se shunela tambara te ralu nyamnyong chuni gi tenlu shen habjang bewi namdi lura suthep gi layo bego di kha che se te dubmi di chenale dujong mo gi se shi di kuchu nashla la sola te tambara kara lu kuzambo se shunila te taringa gi ngachira gi mitsenalu nyamnyong chugop duji beojin shen da de gi be de surthep gi la beni di kha chewi gi tenchen digi tholu tengare gi sheshep thongtom chi shu duji beojin la chetam le michon chunle ta chon tiule se lap to zombe ta shen habi kapsulu rangiri pa bero se cha te kachira beru chentap chin la kachira beru bechubi gi netang chi imba bamula ani budalo ta shen habjang da de gi be te surthep gi la bechup duji beojin mitsenalu nyamnyong da derikzel le shara topsubi gi kefen yu se shunibinda de kadebe mo sewachin tamba seudalu the financial independence rangi ngi omba chungkuchi topsubi se shunibinda shiendida dediki be surthep ki laji beuduji bewachin tinale thobigi ngi digi te rangi sedo da sumela ta to pechar habiki namde nalu rangi phamgi te sedo ma mana tangop ki nekap nalu imbe mola an budalo ta surthep ki laji besob doji bewachin tinale ngi chi thobla te ngi di thobikale rangi sedo da sum te rangi sedo da sum dara pham pinchalu te chongi di ma phapsube se shunibina dibini digi mechenalu nyamnyong chuni gi tenu shiendida dediki be te surthep ki labini di khachewe se nomela kadinche tato dumi de chenale te dujo ongmo gi bewachin shen labjang bewi namdilura suthep gi layo bewachin tigi te rangi phamlo chongi diso yungsu chi be jong se mela ta rangi phamlo chongi yungsu chi be jong ga yana rangi phamda pincha disolo te chage thepchi inamena game de chenale sonam duji gi kuchu nashla Paula tari na dumi chulu nindira dibdo chi bewachin tama jaidu badi gi beria tong peni selam ni mela na phita ga meba chi jega tini chi chapti madimi gi tamna lema neji peode pede sishunila mapa kutukai shi sebalu chencha tari chagop chikane mathong sishunila tanga chira mitse dinalu tanyamyong thomni gi dinlo ra shin labjang bewe namdilora ta surthip gi layudi bego mi sishunila tia ga chap sewachin tato phatumi gi labimela Rashun labjang biwi gi namde dinalu tazurtib gi layuri beodo shibawachin damchi rangi phampin chalu chungi di ma phapchu se tebodalu ngagi bewachin nimaya shakotakalu shimoni da churuma tanchu zampolu nya sunini di nijimi di sijunila tia gachap sewachin chi yundin jangobela chi zurtib gi ladi begobe sijunila ani beodalu dochi gi te jani sebi gi pedi chaler misi sijunila ta phamgi rachuen jambigi nekap dinalu sedo tangupdi dendi sishunela tibeni digi tara shin labjang bewigi namdelu shindira lyujumbe labjang pejina
hong rangi mitse dinalu ta layo lejum chi chedi gibe digibe logdi ta phamlu chunggi kimidi tinin che subigi lamchi yu sishunela di memba ta rashin habjang biwigi tise dinalu ta zurtib gi lare bedub roji bewachin digibe tama ranluna chungi tapki semkholu chage da tungye pama theba ta siwigi thidu ngimdi karputingi pubigi dhuyuzumbe chede chibdi ta chage da tungigi tungde gubigi netangnal bhai thung sishunela Lasta tato sonam dujiki bewa shinde chegi dedo chungku chilu tawi sete julu no masubigi netang china hlung sete khorei khatule peda tyundi so madu tubbe jadi gi bete beshi desi shunila taben tawindo gese chorei khatule no samchi kadibira tandugula lasula tanabu kami chachapki zip devde denerai se shunila ngagi chimrubdara dubge se shunila maji nabu chachapki sem janape se mazawadi lohale dale hamigo se shunila nabu chachapki be우로치 bewajin 나부기 세로데 팜기 따니디 데 genkhudi khungi rillenchi uzumbi de nosachi anebe tando onime shunila nabu chachabgi phamaga na tilin zemide hamago shunila gesi nabu chachabgi dato nizumgi surthepgi larebe de nyamnyong rechu sero achire mafapchap sup dochi bawashin pham chachap sem gala pham sem gawachin pusugi lamdu leshum jutu shunila de anibole tendigibe nabugi de 초다이세 대 피기 따농로 안에 빌랍되어 마토 디스 토비기린도 초디라 소tin 대웅가세 와시 미들라 대와디 디세 바토 마타마 소르팁기 라리 베스브로치 보와신 디기 냠뇽 톱수 바신 디데틴 티비기 캐빈지행아 저rol로 톱수 우스슈니라 나부기 같이 쇼메스 브로치 보와신라 니말라 치다 추르라치 소스베 베니디 탑 가데비디가 니마다 추르스에 간레 디세라 소소멜라 디세 소스나루 라소소 베왈로 디디나루 마톱치 디 미제웨스 슈니라 디숨베 땡아처레기 게시 surthepgi lare besub dochi bawashin mise dinalu lagi nyamnyong lesharu thopsube sishunila chigila bilo da dawela mepu jon tupachap jo selabdo zumbe gesi tatulera shin dilabi kablera tengacharegi surthepgi lalu zo tem dochi bawashin nabanase tengacharegi yo subi kable jamra jambe sishunila nabugi be dochi bawashin thorim shes tarkemi jangama chebedula disula amathomidi konsha shin meba imbega sishunila shin mepzalera membe sishunila soura lagi nyamnyong chimiba demme sishunila 가티 주레 라기 냠뇽 로니 숨 안에 숨 고비 걸레 텐디기베 데 콘차차베 미세디나로 데 라요 토마스 바카우체 메시슈니라 데볼레 텐디기베 쪼라 ngacheregi tato shin jambi ganlera surtepgi lare besub dochi bawachin de ngacheregi misegi tenlo nyamnyong sudyong de chumagi tenlo chari chapsube sishunila tata to de dumi disengi khatule besachiro ete shin labjang biwi namdilu suthepgi layore beda bachin tato rangi tusedi pato matamba beshinale rangi tusedi te tenda dembe lalin thapsubi kalu maumba nalu te layore suwi namdilu eti gi pen thora those te beshi dese shunila ani budalu gami disenale gaki gi chore no samchi katibira tammegula taangi emro disigi sunsa ngem jawji bewachin konchachabgi gebashame wa yo jalage ni sichame se shunila ta konchachabgi sisa jale yuntenna chiga semedi korama ko se shunila ta khongi sumimbela shiyun jangdewi gi tusedinalo surthebgi labeni digi kholo maungpanalo yo chuigi kablu digi pento se ngagi bewachin yamyong meba memashina shise yumedilo shise dipise meba mathob ime se shunila tatia sajalishile sapengi kadebe sunno sewachin 헨텐데냐 끼오균 머디파랑 랑이두 디메 메토 장링양 봉와팅기 초진코르 세손들라 다티같이 숨메서 와진 메토디 당지다 뎀좀치 배워진 봉와디 가뎀지라 사타른데라 베스저로 메토디 수이디 통세메라 디베니디기 랑로 옌텐데라 예브좀치 배워진 마옹바나로 라요디기 랑치오니 마톱치고 랑기 라기 냠용데 바시나 라요디 추 저겁지 마지에 세슈니라 다 디베니디기 ngagi bewachin maungpadenalo rangi misedi gakida demjibe gatoto kitoto dyugobzumjibe wachin tato shin habjang bewigi kablo zodi zobezun yeladi yelabezun maji dimijaga asishunila 다치디 나기 같이 숨메세 와진 다또 신 장미기 남들로 스텝게 라요치 베시나 딜레토미기 뉘디기 파말로 딜렌제수세 파말로 딜렌제와지 부스세 남사와세 땡하기 베와진 다또 신 장미기 되세드나로 같이 카치에서 와지 도또 가지기 genku 쪼디 신 장니디라 디기갑로 파마기 genku 바시나베 파마기 시르리 랑로 땅 좀지베와지 디디 추주이슈 가란타 기도 좀 종우세 슈니라 다티야 가첩서지 파마기 nga지로 시르 카뎀치라 미탄슬라브로 땅테라 딩라 데티비오다 파마기 시르 땅메 디기 람베 랑기 레주멜랄렌 탑수바친 nga기 베와친 수텝기 라요 베시나 잉일젠 칼레 츠고브 민두스 슈니라 디마시치부 아미불라 옌테닌 가덴 칠라닥보 미세멜라 디베니디기 다토 시엔 하비기 남데딜로 시엔데 쪼존시나 레줌치벨 합답 숨치베와친 마옹파나로 팜로 틸렌 도토 체기 제메디오 맘베 제수스 슈니라
Lasta tato de game disenale gaki gi besachire ra toto yindita wi namdilu sedotani da tizumbera te japchor benedi phamigi genkuzu chi insete beshe de se shunela puji sogi besachire te rangi toto pechalhabi namdilu layo cham chimchi bewise maduba beshimnale rangi donka yumigi shindira chuke wachin mitabega sete beshe de se shunela lasta te da chikalote tato korting tambadi te chibe judu wi se shunela te tachi te game disengi shemigi loju disulu dembachi kadebe duga medicine lu tarura ko kap de pido tu jong chare khatule guchu nashla alasula ta chanle kyusilu made kadevera phudi besachire ra to bu chimchi tani myong se shunbela de choosing gi bepti zindina lura made ba jamsu phaka jo da wachin de chigi thonang de so lejumbe hakko chupla ngachere gi duge kap de na lu lore na lu da thorimshin ta khedi be tongthele chi de omela de so yo chwa juwi kapsulu de khobalu shin rirap sumbi yidi besachire te khonlo rikzel da nyamnyong mibale tendigi be khoragi noigi de sagonalu he machuba limi kadim chitula shin thabi kapsulura sotep gila de so bedab duchi be wachin da to yo chwi kapsulu de tizumgi kangil da tonglen di jungko minumena mosla tani nabuyogi thusam jechigala bebe shuwachinda layul henkanalu yogi sato di chechiramel yogi sato di chechibero te tinalu shuiktsumi di tongchale chidi yomela tebe ondi besachiro te yogi kokapdiru de nyamnyong da rikzel yumilu topjowi gale de shendi khachewega ase nomegala anigi tiwadi tinabuyo lukeni bi se shunila lasta tatoro dub medicine nale dujomo gi besachire te charaga medicine sugi kadebe mense kadebe labdi besachire ko dub medicine ngi di damnagi so hozumbe member bejinale de susube shira insiomela tate de rokongi khatule tatogi netang da chichiwi loji diso matotu be khasel chabdi gi bete beshi de se shunila timase te charaga medicine nalo jumigi mingom disogi noluk jurche tangu bete beshi de se shunila ani budalo ga medicine gi noluk di jurche beni inamina shi sunashla Lasola, tari na tumitsugi takhonlu phimchi yobachin ranthaylo tani chichame sishunela. Tamchi somdalo ran yele chajale jumbe juma chusa yele bombashuni ngenkadi yurayi sishunela. Takhongi bewachin tashin labjang bewegi namde dinalu tazurtibgi ladi te berabego sishuimbela. Tebe shibdochi bewachin ranlu shiri yundindi meria lagi nyamnyong dira yobachin talayodi thomnizumi lojuzum chebe shede sishunela. Debim do chibe wachin nga pechikege sushunila. Tangachira jitin senambadizu tangachi garagi thonsada ta khensen sishunila. Khondisulu dilagi yundindi yoga sewachin me sishunila. Devodalu ta lagi nyamnyongdi yura yu sishunila. Khondsugi nono sa samsansa hechubega sewachin dilagi shiendi menidigi tapchadi me sishunila. Dizumlo tawdo chibe wachin chigiben ta shienwadi ta lagi nyamnyongdi kha chedozumbe somega sishunila. Digiya midoela tangachi gara chuinten labjang biwigi namdi sijunila anilo tadigera besachiro ngachira mitsidinalu the shuinde khachini digi shuinde labjang biomena sinomela dibe lapsachiro matubdo chibewachin tamchi khachangba lungsyong sijunila lungzib da sokyong sokyewachin kiti khachionga nabu thosamjegobdu sijunila tata to te game desenale sonam dujigi bewachin dumi desen disogi khatule bewachin de nyamnyong yumi dera khache se wachin de to jiten sanam bachi tham thangsara te wanse chen gi sago chin nalo ke jabachin netang di gazum chilu lhene inai kole thusam jegobdu se te be sunde se shunela te bele ko kap de dumi desenale unte silo phido kusunashla Lasula, now dance game chilenin, same rebichachu, nanazu se, the Nabu Shashablu, Shunibidu Sobagi, Nabu Shashabgi, same Dede Besagi, don't Dede Bedube, Nabu Shashabgi, Densendra Jesnu Menala, the song Achiki, Shin Kamiche se memashinalu, Mashariki Tatu Shin, Jambigi Namdulu, Deda Chikalu, Surtebi Layo Benide, Kache Sina. Tadia Kadimo Zevruchi watching, Nabusuki, Tokachi Shudes watching, Sorangachi, Ukalama Dumigi, Jitin Sonam Batsu, Consciashablu, Lagi Yamyung Didu, Debodolu, Shesemeva, Mad Libme as a Michi Nabuki Shudes Shuna, Tarinaba Nacharagi, Torim Shes Tariku, Yana Laluchi, Lorim Juniba Tariku Digibe, Ukalema, Sonamgi Laluto Timidi, Holushin Mipsalara Membe Sunila, Sora, Nacharagi Mitsedinalu, Baby Ruchi watching. Ngachiragi layuchinalu zishuk begobdalu dinalu nyamnyung chugobela dingyuma nabu chashab zumbe te surtebi ladi khamiche ta serutani de phamki genkuinse japchu dedebigi dotechi mena seugi te ngachiragi nosamchi anebe tamme sishunila tushinago te bombara du sishunila gyakhabnalu phi yargi gi nimshadi besachure nabu chashablu gonfelgi yuzidi chamasube sishunila
가지모 세우로지 보지 야갑기 내땅 디널루 다리 나바 셰세 잠치기 마도와 냠뇽 까딤지 카치웰라 냠뇽 카치세 다리 나바 가치라 된디기 베서 주레 냠뇽들로 쪼 된디기 비데미 나부 차차비 하마고에서 슈닐라 르르지 베와신 나부 차차 추징나기 뱁디 잠소달루 테테시에타 곱데 카치에서 슈닐라 디멤 로지 베와신 도이불레 가베 신이기 냥카유 아니 베올레 된디기 디줄루 부시사 아이기 미페모스 슈닐라 데와디 다토 데비기린루라 시윤차 디마세 소르텝기 라베 냠뇽이 츠브로지 베와신 나 시윤 케사 시 냠뇽 츠비브로지 베와신 당아치라 남스미 핀숨 소도도 비주니메 스슈닐라 디멤로지 베와신 나바나세 도사디 나부소르충 아니 갈레벤 와에 뇽망하기 라미디 세미시기 제리체 따송 스슈닐라 Lasta tato de dumi de senale unte gese gi bewachin ngachera kara institute de totoshin labjang bewi namdilu suthib gi layo chi beda bachin khobalu unte yube khalu de chi rogi dongkalu de nyamnyong diswe matutu be syube bedalu mi bulu de minga da cha chu in sethebe du su sethebe shi de se shunela ane bedalu game de senale de gaki share no sam kade betandugula Mako shingi namcho kose phabi tong hi semede imese shuniela tanga chegi shin habigi namde delo sutebge layo de kha mi che se kadimchira shutera bese churura dumigi desin desugi kongi yamyongde kha che obera sondila ta nabugi bewachin yamyongde kachile tente chumo semje joji kigo bese shuniela tatia ka chapse wachin nabugi sommela layo chiwa joigi kablo yamyongde mebzum ji bewachin layo de mithobese tingagi bewachin nabugi 라요게 고갑치와 조이기 kapsulu yamyongdigi thobina rangi nana yumigi chudubdigi thobina semiji thosamjita seshunila kachibese wache tanabugi yamyongsela bekablu tatotogi suthe bewigi dinale shisege lakherchi thawade lakherdilo loteshi nawe dedebgi do imela takadimchibe nabugi lakhedi chimna jabe chimdi migi chesobzumjibe wache nabu layo chiwa jogi kablu khobigi tinlu yobigi yentedi mebzumjibe wache nabugi ngalo anigi lagi yamyong yuslabda phajimidigi khensugala layo chimidigi de thosamjita gopchidu seshunila da sacha pensingi kachisonala kyabayon dinkyunlaba tachinchigi jikdense longin shiba manayang jukashindu semenu sesonomenala kyaba sacha pensin semedi kazumchina nabugi kenmoshla sacha pensingi yentedi kachiube sumzumjibe wachin nabugi kadebeson sumula yentedi kamiche yamyongde kachiese da na dumingi cha sumimbela lagi yamyongde kachiese lagi yamyongde kachi uzumji wachin nangi todo kachibe chapezibla 차비 마지바시나베 더돌레라 라베 주다바텔라 다 미세 텐덴 존에기 텐누디 다또 시엔 합정 베웨기 두세디나루 두세 촐라 마타마시나베 랑기 또또 동카유메기 페샤데라사 겐시나베 따와친 디기 실레케펜 메운가 세슈닐라 라스타 타토 가미 디센초기 베스치레데 로 시엔 합정 비위 남딜로 사다술레데 라요레베 두베세 마디바 베시나레데 랑기 동카유메 윤테디라데 레줌베타다 브로치 베와친 마움번나루 랑기 라요스디기 베조니 멤버 베시나레 라요게 라스디 튀온세테 베시 데시슈닐라 아니베 베달루테 타토 코르탱니바데 테지베 주두이시슈니 타주기 코르탱디 베와친 tachi shudo zumberate tuin karmachi girenlo dichen rere nalete mingom ka beruchigi judugi selche de pinigi kokabdi tebe pyong se shunela ane bodalo tatambarate kokabdi dume dichen lo phigela nabui khatulete tachi shushu chacha duso kara chui dudigibe tuin karmachi nalo sundi karjana se shugela lasula nindere dubrochi bewachin khonchachapki shingi gumjube chu selamnigi lojue thenime se shunila de kachi shume se wachin 다소라 같이 샤샵 다도 스페셜합이기 뒤슬로 같이 스페셜합 모으세멜라 데와디 참트라사 라요 톱니기 된로 냠뇽지 톱니기 된로 데와디 냠뇽기 라지 베와치 미라가 스위기 르티니 표인베스 슈닐라 나부차차비 나치기 라미기로데라 레줌집에 마심베스 슈닐라 리추들데 셈게 합고 제미기 네당제 미샤이가 슈닐라 같이 모세우로치 베와친 다싱가치기 쪼라 당아치레기 미세디 탈케고 바치 냠뇽 짬지메라 당아치레기 든센데라 가데비아시스 와친 마치레기 다도 시인 장비기 남들로라 소르텝기 라요 배우도지 보지 냠뇽 톱수우세 임발라 아니 배올레 텐디기베 데 나부기 아니치에 셈과 작업도 우스슈닐라 다카치비서 와치 나부기 빼다 된 마숨발레 텐디기베 디기 콜레 남스미치 가방아미 잡스슈닐라 인루라 타마 라키르기 콜레지 손델라 마치기 라요디스베 냠뇽유 디게스 라키르디 메베 아소바친 디디널로 토미스베스 갸캅 탕고야발로 셰세데보 나토미고베 슈슈닐라 같이 모세우로지 보지 다다리 나바 갸캅 덴상기 남나빌라 나부샤첩 다토 응유마기 뒤수베 되는 옷을 주니라 다 가짐세 와친 다리 나바기 뒤로 튕켄 더마도 가지 핀숨 소딕 비유스 주니라 라케르 인디기 베스주레 다 가지라 인디기 베스주레 추리기 톨레 같이 레시지라 샤스벨라 안비올레 틴디기베 디즈메 맵주 사기 제라미고
데 나부 차잡 게시 냠용 톱디게 뗕드우치 배워신 데디 냠용 톱지 슐레 데니기 된로 가네 민도세미 투차기 데 셰라밍고 스슈닐라 치카치 슈메스 슈와친다 다 쪼랑 아치라기 사차 벤디타기 수미기 날레 페 란디게 슈데발라 다 쪼랑 아치 차잡 다 동아치 가르직딘 펠방이라 콘시잡 세미디 땅아치라기 다 사추비기 상게 장추산바 임베스 슈닐라 다니 베올레 텐디기베 땅아치 차잡 직딘 페바이 직딘 페바 임도치 비와친 페바기 넬로라 쪼된 곱디 같이 우메날라 땅아치라기 율리든 유팀송세도 좀베 다 동아치 직딘 페바 비와친 페바기 넬로데라 쪼데 미라가 세미치 나부기 투시 나데까지잖아 스슈닐라 디베올레 텐디기베 쪼라 당아치라기 미세디 된다뎀치 주 로기 동칼로 상람람치 텐소급 드우치 베와친 쪼라 시윤 자비기 남들로 시윤 찔로라 쪼테 마디바시나로 당아치라기 수르텝기 라디 베니데 남스메 카치에스 슈닐라 카침세와친 당아치라기 최든 까비글루 데 더위기 유포 드우치 베와치 흰게라 남스메 자데인데베 통비스 슈닐라 다니 나기 투시 나데까지잖아 슈닐라 Lasti tatoro dubme disenale intoge segi bewajinde alu nyamnyong chuni tenlo te shen labjong bewi namdilura suthep gi layo beda bachi tigi ralu te phemmato madapulera menu se te beshi de si shunila ane bodalu ta jugi kokapchi te game disenale charangi kagi besachiro te judu gi selshi de gusunashla Lasala khadeche de tamge ge sedo zumbe dembegi tamde peda bachin nejum imbela tibeuda tarinalo dumigi desinge khatule mademe tamde nijibe terape de seshunila teta dumi desinge khalo nyemzumchi bewachin kazumchi junime sewachin tatoshin labegi namde dilo shen mahlapsa lokshima yamyong temigi desedilo yamyong de teda desuji tenimibe ni chara mebbe mebtamchegi zobe jung seshunila te 디베니디기 더또 대신 합의기 되세들로 되세 톨라마타마시나 시엔 합니데라 조 존시나 빌리즘벨 합좀 지베와지 마옹빠디나로 랑기 미세데 가기다 뎀베 조수비기 칼로 랑기 게합들로 샤징게 톨레 차다샵도 가데타도 슈수비기 뒤질로 중세슈니라 디멤버 나 드미 데신기 수미 데슬로 닌시나베 차다 집좀 지베와진 시엔 미사 라기 얌용메베간레 랑기 부시게 랑 빠주위기 뒤갑지 샹세 슈니라 다디아카 샵세지 긴 남카이 자야코 둔 친기 부야 빠세도 좀베 랑기 부시게 랑 몽고바 드비기 뒤갑 좀다와 에 임베미 세미게 노섬치 따니기 뒤갑 샹세 슈니라 데베올레 랑기 미세데나로 얌용 톱니기 된로 다톨레라 수텝게 라요디 베겁 카미치에스 슈니라 다토 시엔 하베기 디세딜로 시엔디 리줌베랄 합답 좀 지베와진 얌용디 시엔 합디 조이기 남딜로라 얌용디 톱디용 세슈니라 라 카베 드세 쳐다 땅시나베 젠칼로 라기 사토 취시나베 수텝게 라베곱지 마통 세슈니라 디베니디게 수텝게 라요디 마베와시나 랑기 동카 유미기 시리 연텐디 레줌베라 잠좀지 베와진 마옹바디나로 랑기 미세디 시윤 딜레텐시나베 또 톱사니 마톱지부 가테 참마수바베 듀밍곱지 랑기 연도디게라 조수 세슈니라 가린제 라솔라타 타토테 가미 디센초기 베스치로에 데로 콘레 카툴레 잡시 곰드가라 마차바 베시나레 신 랍점 비비 남딜로 소텝기 라이레 비데다 바체 티기네바디소 카데베라 유비나 마토투 베라시 나데시 슈네라 Tatida chikalu te jin tejigi ngachigi tarese durgi larim nalu tampen disoy shudi gibe matotu bepini gi nosami isi shunila inro ete tinalu tap diu madeuchi thembale tindi gibe te tampen disoy tebe shumasu se shunila ta tampen di ga immo se shuachin dengin sindi jumi dumi yon in se shunila te nabu khatule besachire tato nale te khonche dur bemesugi shumi diso echi lejumbe zedi te chala nangob di thuka namna se shunila Laste tarese durgi larim nalu chamatome najin jib dilo ete semgi hinera kariche ese shugela. Tida chikalote tarese durgi larim di techibe judubi se shuni. Te shumamgi dunja nalu larim di lokpyu da chika kara da chika kukam zambe je ukariche. La sola te sane khala pa janda sendi jumi yongi te tatu zumji bawachin chagin gi larim di sensei se shuni. Te tari chagin gi larim nalu zumji bawachin te ngachara ranglu nyamnyong di tsuni gi tenlo shen labjang bewi namdilu te surthebgi layo begoga sewigi tensendigi tholu sudurgi larimchi zodi medi temchibe tuttowi gole sensei seshonila te tigibe te sani khalepa janda sendi jumi yonlu pen toton no wirewa seshonida chikalu janda thukanalu churi chuse jida karma kechi ji landigibe do seshoni te churi chuse ngapchunga ji imbe gomate te churi chuse ngagi nesirumalu tin karma thutemchibe tenigibe tutuwigi lujichi pige seshuge lujisugi tele karma pinsoda karma pema yankigi tendewigi luje matungi gi sem de pido teta kachibe matungi gi sem se labina te lujidigi tole nyentage tutuwigole senna
las janda thukana lu churi chusi nga landi ble nesusu janda shuge tambara nesuso den Lunchin Sering Topgi Azerbaijan lo COP 2019 semi namchin juwi shezomna tekha todo yumi datun Azerbaijan gi lunchin da chikap chenano Soil henka gi geyongi neseka bunye mebi nejisu tachibeni imbe ta nesu khase Lunchin Sering Topgi Azerbaijan lo COP 29 semi namshi juwi shezomna tekha todo yumi datun Azerbaijan gi lunchin da chikap chenano Tega lunchin nigi COP 29 da shemi nyamdil sogi kole sunde nanu. Taru lunchin gi zamli nyukangi godin thami namshi juwi manyul da dewi nidun gulu tredurchi bemi larim naya teju nado yubimba. Te tredur larim na gomfel juwi gyakap sunale pa namshi juwalu dalin beni gi tunle nalung carbon sondel da gergi dote su kha chewi kole tredur benu. Tezumbe lunchin gi zamling na namshi juwa da dewi kangisu seni gi tunle dubi tablam da tabji sugi koleya sum na yubimba. Pinsuling lu kyunche zoke bemichi gi amsu desenji lu rajin tso lalin tabtangi chondarchi pin yuble rajin gi tso lalin tabdi ta thani di yada tan tsubi rewadu. Teya kelo shibchushe sum lami ugin pemagi ta tajimle tsowa choni gi nosam tandi lo kechil hapchi le hema lo kechil hapchi gi hema nganglamle finsulin lo ondidu. Te alu nyi gi ai imi ugin gi ta tabi kablo nandin bedi yubi kyupso lalin tabdo yubin ba. Inru mogi rajin gi tso chaptangi chondar na le rikzil su labi shuma ta su rajin gi juja su lalin tabdi thani gi dandi kyubin ba. Te tizumbe chondar na tekha tomi ishimi tsugeya chondar di na le tobi rikzil su yu kini be san landi radu. Te chondar lerim diya ranglo gi tablam su yada tandi amsu sulu jabcho beni gi tun le lina di gale gi godin tabno. Maji tizum gi chondar su godin tabi ka mangul da tab madu tundi yudira beru lina di tab gale gi tegi teka mora gi honle danang da tsinshu yuble godin tab sudidu. Te rajin gi tso semidiya shin da shegui sejo do da sater tele shin de da suisusu lalin tabdi kyub tso chaptang tsulu ko imbe. Soil henga gi nasele geyongi neseka bunye mibi neji tsugi tunlu tache beni gi larim di gotsuni imbe. Te tunta sumgi larim gi kap gyakap nangkyulu tache besai sago tongtab cheda nyi lapchi tsudi gi be yubimbe. Te geyong sowi shibju niktong kechi sum chamada tibachin dulu mi shikin chumi gi jukin tsowu chidi bunye mibi neji tsugi imbe kyudido. Te milob jacha sumchu techilo tashu gi neji da kuram gi neji yumi jacha tu yubimbe. Te sowi lhenga gi tache larim digi tashu da kuram ne tele jemi bunye mibi neji tsugi nyankatsu hasu chibe nguzin bedi minchu su beni lo tso tuni imbe. Taru geju shiu lhenso da chika nyamdil bedi shiu tsugi tenlo ya timpulu tache gi larim di sani ka sumnale godin tamni imbe. Te lhenga gi kelo chobge yenche bemi mi pum sum malamchi tache be tsubi tsi chabdo yubda larim di sani ka regi nalu chabtsuni gi tenlo suwi la bemi tongta chi da shibcha lapchi tani imbe. Nesu khasasu temchibe shu sabda chika tsodinsu lodara sachi shuge. Lunchin Sering Topgi gi Azerbaijan lo COP 29 semi namshi juwi shezomna tekha todo yumi datun Azerbaijan gi lunchin da chika chen nandu. Soil henga gi geyongi neseka bunye mebi neji su tachi beni imbe. Ta namzangi gi kule shuwachin nabale gyakab nalu samu pubni zumchi yube imbe te tezumbe chan khatu gi sani lalu chinalu lungsu puni zumchi yube nyuta benu. Tato janda tuka nale churi chuzi ngagi nesu da chuchi da namshi rikpe tewa gi nyuta bedi yubi. Naba nase jisi nim sumgi nam zangingi kule temchibe sensa isi shuni te tuyindumda chigi jable mixil gi larimsu midida gi Facebook gi thole nyusin bezi suni da janda radio gi thole nyusin beso si shuni te to thiri gebra to kidi gebra sendo ono wirewa isi shuni da chikalu sane khalepa janda sendi jumiyo
trowa chunigi tenlo tutuwi luji chi phyuke se shuge luji tsugi tale sonam ondida pema digi twendu bigi luji ni dondeb nalu semidi pido tutuwi gole senna se shudola Senda sunta di ngale taru chukhan dumli lu kinsa le mato da se chi mi se chi chirarai ni mi se nur bu ya bum shwerai
𝗓𝗓
Las du gyakabgi saneka sosolefa FM megahertz kupchuda kupchuko ni kupchuko gyagi toleda mide daju Facebook ginalu janda songkegi page gi tole lerim zishumi karalu darigi thegi lerim shune kotsubda jika lerim senmida zinami karalu kusambo sishugela da darigi thegi lerim digi dunsindi bewachin de namisemi kha chitotochi in sishuni dia de 지소 시비기 촉팅 이버디 bewachin 데다 질롱기 동 케지시 지다 주지비기 지체 줍실레 데다 지다 중기비 지세 주지진 소나니기베 데다 땡길 송데도 세슈네라 네든 디골로 데다 지소기 속슈나로 드시다 드든디수 가데베라 유피나 디좀베 제이다 드쉐 달링기 이슈다 드쉐 락링기 이슈 디좀베 속슈츠기 드데 카마도디수 가치라 피니 유피나기 고레 데다 독초 속비 홍레 디나로 델독다 공기 카톨레 드시디수 가치라 피니 유피나기 고레 레림치 조디 장다 슈로 세슈네라 레림디 나루 자마토 나미디 베와친 독초 속비기 홍레 바르삼 쇼푸기 데모 rinchen wangdigi deda dusu tendigi be rankang nalu jundi yu sishuni dambara nagi khatule deda dusu medira beria janda kinalu chamoto nami dulu kaso bombera yu sishugela da dambara jisu shibigi chokting nibodi be wachin chidadigi chisi chuchile gochu nanigi tenkel sombe yu be pedalu dinalu deda chi beria te dusu dalingi nishuda dusu laglingi nishu de zumbe chokchung disugi honle beria 데다 드든 카 망랍지 피니기 데다 레림 데베도 세슈네라 하니 베베더라 담바라 다 레림기 ngoti 좀 집에 나기 데다 지수 시비기 데다 제림 나로 드시베레데 드든 디수 가치라 피니 요비나 디기 콜레 ngoti 좀 집에 수나셀라 las 가딘첼 로펜자메 데 다루 다도 정황이 라디오 장다나루 옌세메다 시나미 가라루 치루델레 세슈네라 다리 남세미 kokab상 붙이면 데 다또 철학이 송송배 지초 시파기 다 속탱 이빠디 다리 줍실레 다또 인다 죽지 바다리 줍실레 데 다리 구센세라 중이 인다 중이 바기 다리 구센세 데 안나로다 같이 독도디 다 미설망기 같이 경겁도 세워진 당아치기 대시 다데다 데덴츠 가디비 중모 세워진 담바라 나차라기 팀미츠기 댐풍 딱걸레 파젠 베다 미스르기 홍레다 독철단 삼철수가 되비비나 답디오 마디오 가디비비나 디기지 니퍼세오다로 다 기옥 dak종다 데 정카 dak종 데로 정카기 춤 안에 다 속디날레 다 콘라기 디치 데레 콘라기 날루 가칠루 이고 톨레라 데 슝델베라 헤닐 아니 수다 같이 가데베 자시베 모세와진 담바라 나차라 데 핸섬 집에 손이 세슈니 지속이 날로 디날로 나차라기 행게 슝석이 다 렘보 서 제니엘 안날로 나치기 가라 데들병 세슈니 데 데들 베심레 다 토라 나차라기 소스물로 다 나차라기 개합 미용 아들인 보시기 투기 공시 dum니기 데 미스기로 공니기 다 디시스가 되베비나 답데오 마데 봄 가티에비나 아니 수가자라기 겔용기 다 미겔슬로 토가 되베 포도가 아니 수가지기 다 데드르베 델레 데드르베심레 데로 촉벤다 데가자라기 핸섬기날로 타또 델레 망부이고 보골레베 타또 델레로 촉벤기베 까나올라 다 가자라기 속충 구디지일 파치속날로 아니날로 다 드오에 비기 속충슬로 다 아니디 같이 마음베 자십베고 델레 행가단 레데 드오에 미기 데산이 슝충 베루 아치기 둔디 록디라 베베 같이 십세 마음베 베고베 아니비 세슈니 디다 드시 구 마헴 기바나 아니비 같이 라다 저에니 치츠 아니비 세슈니 델레 다 카체쇼 다투기 같이 드시 콜레스나데 데시나로 같이 다투 팀 틴넨 베니기 다 같이 해독도 수미 세션이 담바라다 같이가 자이디 다 같이기 자체다 샵도기 테세 틴넨 베니 디에 가데비 틴넨 베니 모세진 다트 센세 마바 녜마 코나기 차줘야 나눌라 슝 숨바기 데 대강로 같이기 티치 다 시스템 람루스 땡켈베 마조 데다 땡켈 조조오니메 데 디수 다 나나 틴넨 가데비 세니나 아니 수기 나차라기 다 파 데드르베니 세션이
송된 나온다 아니 콜레 데 디날레 다루 다치슈드 선배 다 송된 남다 데 게아라 같이 지속기 혼레 데 아니베 다 망뇽이 된래 같이라기 데 소진 투베 타동이 스슈니 니파 heb달로 같이 노트 공연 당니기 담 노트디 다도 포니디 메보벨라 데베로 녜마기 다 팀스 티넨 마베 데베라 코샤노 볼 다니 마보바 친 같이 베 마보비나 데레 다도 행상상사고 기 남세미 같이 데 니파 세우다 노트 세우다 다 녜마베 친 같이 기 노다 아니 타노 셈첸스 주베 팀메 같이 주너베 아니 강로다 같이 기 다도 주너기 테세 다 아니베 같이 기 제익제 아니 옹심리디디 고 민도우세 데다 아니 티는 배고프디 남생 같이 숨바디 같이 지속기다 톱탕다 데레 같이라기다 까미티로 속총로 라셰빌라 아니 수다 지속디 다가 작콩지시와진 다 로쟁아디지 아스네라 같이 망슬람로디 고트 데다 같이 기신종 핸델로 데레 다운팀 핸데 순 야마레라데 시투베 tukde namse dingding asne de da ngachigi chitsokde dato namse dingding ji joma sabela da iksang le beru chache le beru nami same dato iksang je tengel me beleshum be mebe da thana ngacharagi da ro lobdim chenga patharke de shiubne siuda de konragi tunkin gade thomniga ani zumji mindu sishuna ani bendigi da tukde namse khachela dingding sondedi de kachimbe sewachinda tukde dira 튼긴단서 딩딩 매바친 땡아치기 찰라 남다 아티지 답메데스데 아니기다 지다니 데레 다 마치기 톱탕세도 톱탕 점지면 디더 다장디다 가처라기 시읍수기 베로 지읍수기 베로 다 가데비 에비나 마치기 십슬베니기 노치슈니기 되네 인세슈니 데 아니츠다 가처라기 딩딩 지소 서바친 몽불에 마치기 지속기 팀미 비스친기 팀미 톱니기 다 개합다 미세 아들은 뭐지 두기 공시 두바진 같이 팀이디 남에서 딩딩 고벨라 다 딩딩 고바진 튕긴 딜레션 고베서 슈니 다또 카체쇼라다 팀는 제 팀는 베니기다 아니스미 델레 데든 니드질 아치기다 데든 다 아치기 모션스 아니 비슈메 다 아치기 당바디 다 겔용 공시 저포딜라 다 아니널레 담마도 레셰 다또 팀지에 민들라 시주에 된든지 남생면도 같이 자시베 배우다 팀 곱딩 해된도 데베다 다치슈데 좀베 같이 파 소하나 주 배우다 망용이 더할래데 소진 주 배우다 가디비존이디 메시 데베 같이라기 혼레 배우진 곱딩 해된도 데 펜션 세우다 같이라기 펜션 저포디 네베라 같이 망일지 진샤 배우다 다또 빼주기 내다 공세 야르파 다 같이 인플레이션 안수라 다마진베 다 남미스미 담마데 두 세슈니 다 공슈미스로 데 니파디 두기 니포 디케 시주르딜라 자팀디 데 아니 니동 슝이기 아니디아 같이 트는 배급디 남심 같이 데 다치슈드 좀비 데 아니 다또 다 같이 amendment of 아니 pay structure reform act 데레 데루 디다 트디다 팀 레스처라 아니 거기 자주 나오는 데벼다 찌기찌기 아니 퉁디 넘센지 맵베 데 찌기찌다 팀 사범당 예막이 님기 아니 날로 마저기 덴센 날로야 차 아니 참에 마담바베 아니베라샤니불 아니 수다 퉁디 베니기 될래 가지기 되베 슈디 세슈닐 카체쇼라 아니 통멜랑 라슬라다도 투미기 홍레 같이 송데서 와진 지초 12기 데다 속된 200기 날로 배워진 제이카 숨데지 배워진 남미스미 같이 도도기 제익지 임베셀라 인루야 디날로 제익지 데다 주기 지속이 투미속이 톱탕기 튀는데 이메라 데다 미세 마슈치기라 노사가 되베다 모세 와진 데다 지속이 투미기 톱탕도 좀 집에 와진 일포기 텔로베레 데라 신 가지라 베디베레 찔당데 당아지라 시우베레 데 디다 디수다 피칼루 데다 타와친디 가치라베르야 마둡두베라 유세라 데다 니포베르야 말람람베라 유세비기 디숨기 데다 삼처규메도라 데다 속팅 남라 소디베라 지딩아지라 니포기 두게 이메모시나 니포기 두게베라데 데다 다토좀집에 와친 지속이 투미기 데다 톱탕디 튀는 배고비기 미귤지다 디날레 레와레 시지까지 kép모세라 다 마파 다치슈드 좀베라 다 아니 톱탕 세우다 같이 다또 아니 팀미기 지속이 팀미기 톱당세 아니베 조 마토다 같이
나와치 슈베 속하나래 데 셴나 셴야 되어 미기 다 아니 팀난 스가라 아니 10셀빈이게 고깝지 톱님에 말 데다 나기 다치 아니 톱탕세다 다 소랑 아치기 툰직 민두셀 팀디 쌈샤 데 라글린디 마사발 레샤도 발았다 데다 팀디 쌈심레 라글린디 레슈베 툴친베 탑디 에바친 아치기 다 남스미 발루 다 조그베 민둘라 데다토디 팀디 아니브라샤 데부터 라글린 마사밀 레샤도 데가 레레레 비슈와친 디세 민두 데디 다 나무나세 나보기 다 같이라기 파 데들 가셔다 세념 안좀 중 데들 중 배우다 나보기 가dimche 켄츠 데 디나루 다 탑디오 마데오 딜레 텐디 다 셴팀세 가디베 라렌 탑니나 아니세 태웅 다 같이기 다 네베 지속 세우다 지속이 팀이 점집에 아니죠 조조좀베 바 민망게 아니베 된 tukden debeda yenla lesha debon anasi yenla chi lesha du de kodi anale tu bebeoda ngachigi shense de ngachigi tinin benege kokapchi ngagi de ani biyo message naso chotudira digushu nimela da nifu dike ni tong kichini chemi da tibdo chibo wachin dangachira shiu beroda mushla chisogi tumisu berode dinalonga chera de nungkur nyonigi topkel mushla kota di imbela de kota ni mebe zoibala inroya de chisogi honle de lokchira ani zumgi de tunin disu zebe bemedi da damchi sewdalu chisogi tumigi de nungkur nangden benigi kotu benigi nungkurgi topkel de mebe zodaibala inroya dinalu de chisogi tumisu be wachin nungkur nyonigi tuchidula vehicle alliance la da ani be beodalu daring lauchigi gadebe shimmosu wachin dadogi tumi disugila deda nungkur nyonigi tu bungchu tham topdo yupmela sayachila ani di dadoeshi mashiba yuese deda disue denga medinchi ani chi se na su shune da chika da gesigi be dadogi nalu tinen bedi yasubda chubo wachin tumi disugi gachire wake mosu wachin yanchin deda ani kotade lokdira deda thomnigi demchi menase samchedebe kimedu dichi se nasela las mapa da ani ngachigi timgi tinen sebdalu da chishudu sombe de mangyungi tholebe tachegobe de dedur kadebe jungwa ngachigi statu shumeshoye bal chitsogi nana de da ngachigi reware cheseru mapa nagi sungnu somra inde da shungdangba nipa sumba sunse de aragi toptang solution topdiradu 데다 지소 시파 그 hebda 데다 팀디 삼디라샤 라렌디 레션베 탑마츠베 베오다 양친 팀디라 참여난 거벨 양친 팀내 이미디라 라렌 탑업되발 아니기 아트치 탑되오 마도 아니베 텐디두 데다 망일기 토하르베로 람삼 양친 로다 팀나루디 니동 갭자 시시기 가르치 탑탕 아니베 샤디두 데 다토 슝숨버기 트는 배우다 데 양친 다 사이치메라 봄주탐 아니디 다 알론스 집에 다 디디 다 같이 말렘다 아니메라 렌베 아디비 데베다 다팀 모마베 나나의 미기 다 클래스기 다 사센스 라렌 레션베 탑마스베 조베다 다 양친 팀디라 참에 난고 양친 팀디라 튀는 세고베 데 라렌 레슈베 탑니기 다치 슈드좀베 툰직 틀당 텐베 같이 라렌지 탑츠바진세 아니 잠진라 라소 마바다도 능콘 유니기 투 봄추 탐디 셰디르 요봉네 무슬라 라소 라가라기 레슈메라 켄수비레와다 지가 지 다리 속슈나르 베와친 다 독초기 홍레 베와친 디나루 나부기 믹스기 드시 같이 좀라 피가다 the gesi nabugi deshire pidu yubdokchi bawachin shungi khatule biru etinalu deltokda nyulendi sugari bra nadu yugasala da anidi da mapa mangshogira da ngachiragi lamluna beoda shungjong da dokchoksera jomebal da ngachigi labedangdi atichi da ngachira da to beoda shung shibana hememola mangsu lamludi kotsu beoda da gara hago leshombe da 독초기 팀이베루 슝중기 팀이베루 다 야라 냠뇽 메미치에 민둘라 데다로 싹트기 디시다 람르르 텐디 데나미스미다 ngachiragi pisejengi 팀이당사라 데베 젠디두 데다도 ngachigi 독초기 세 슝중기 세 ngachigi 디시다네 소소베 메시시 다 지슈도 좀베 ngachigi 커미티 속충 구디치엘라 데 속충 군날루 ngach이
다 고급 가데비에서 진 요 냠용단에 받친 독촉이 티신 네 다도 아니베일 달루치 독촉이 티신 달루치 슝중이 델레 티미스야 다 석중 레레나로 구구베오다 독촉이 팀이시 슝중의 팀이 나 아니비 대보다 다 찰라나베 내가 저라기 딕실람루 저의 내체다 티디 조다 같이 베루 개합디 다 컨트리 퍼스트 아처라기 몰라 내션 퍼스트 아니즘기 미글게 베오다 내가 지기 드시 같이라 중디 베루 커미티나 속중날로 제대로베 가디 같이나 개하라기 녜린세 델레 참 자니비 데 독촉이 소소 슝중이 소소베 남스베미 데 다또 대시 직디베로 마차라기 개하로 팬도미기 대시 단사라이 델레 대시디다 자베라 튀어나서 데베다 같이 자탁도 좀베라 같이 자고 볼 자베 델레 필터베 델레 같이 독촉다 슝중 델레로 미지 톡벤 데 미지 톡벤 노마 데 마차라기 독촉 미지 독촉 거팁 안스기 칼롭나 델레 같이라 나나 드드르베 데 망용이 타올레 베라 같이 대시디 게도스슈니 라솔라 다또 나 튜미기 같이 송데서 와친 ngachere gyakap nalu teta peljurgi lena birete la gonfilgi lena disu gachira bedi beroya teta dinalu dokcho da shungcho se teta shungchong se ewa mapchiwa beshinale gara chik dil da chik tungi kole teta chala disu debera na de yuse da dushi punigi nalu beroya yupchi 속충 구데치도 모시나 디나로 팀이 독초다 슝슝 이차라나레 유 디나로 랑기 두시 디수 퓨미 디수 디수가라 치칼루 뚠르베베 데베 차라 나도세 인로야 다리 미세기 삼처 베르에 독보세르야 가치두세 와친 다리기 독초 속베기 홍레 다 슝기 차라가디베 나디 베르야 디나루 뚜브 좀베 모시나 데다 탈큘진 베베 튠 마수디 베르야 디나루 야진 다다 각시다 체념기 고레 각차비니야 민도세 헤마베 와친 데다 nesu certain zumgi lerim de zumbe deta mide da judi su lanen tapsinale deta shunglu denso phiwigi deta netangri matuptu bera jeise inre dari dokshogi honle be wachin diswenami samichi nasa mije deta shungi khatule gadebire zerabagi tubbe deta dokshogi khatule nami sami genkure mabab sumbe chu imbe hanibe bedalu deta dokshogi honle nyulen beni bero dai mola denso disu gadebire beni yela ta mapa ani mise gi da khonragi da achiragi miji kachilo da media mo social media miji da journal beru ane temme dele misrgi da tukshase ane keni dum debeda nga da chishudu zmela da sokhana beochin ngachigi duwa begobe tangba shunglu duwa kegobela denso kedo dele dangsha sokting tangba na bugi kadimje jejo de dokshok 이 홍레 같이 디어 끼우다 야라 쿵당 게바 bombe게 델레 아니비 디어 끼돌라 델레 이버세다 덴뎁수 다도 같이 다도 대신나 이미디 같이 속중이 덴뎁이라 데다 민호창기 같이라기 덴뎁이 나무나세 다 간다 캐치 계기 남게다 같이 깨고볼 안좀 배우다 다 각셔다 선nem지 bom브라이 델레 치디 같이 속중이 나가 슈드선배 야라다 슝중다 독촉에 있는데 같이 야라 드드드 안나 배움말 텔레파 인지민지다 같이 바 미지대줄로 대 속하는 남미섬이 개잡업지 마동세 아게디 마지 다 같이랑 세워진 다 마투바칭 같이 렌천도 된선배 나네 이거 드니 이거 다 슝전날레버라키 대 같이 기다도 노메디 노덴스 야라 드드레일라 다 같이 망쇼라 다 아니베 노메만 같이 기다 마빵 같이 슈고비아 민두 녜마기 슝중다 독촉이 잘라가 되나요 같이 시고비아 민두 대보다 다투디 아트치 같이라기다 시디다 찍툰 다 아들인 버치기 두시 안으로 에메 같이라기 미ser기 마다 코라기 토림 데 코라기 레와 강니기 될레 같이기다 레슌베 다또 제들 베루 가셔 선임 레슌베베 냠톡톡 참톡톡 아니 배워진 미ser기 레와데 카운슬 데 같이란 바나다 독촉 인세지기 남세미 각바르잡 대치기 슝중 인세 왕세란 정대 같이 미슬로 답되마도 총 디지 둑디디 같이라기 다 다치슈도 선배 아들인 버시기 투기 공셰 두미츠 미스기 레와야 공미츠 땡아처럼 개합나 시디다 데 직튼데 중미스스 노미 같이 데 같이라 베루 같이라기다 냠용지 톡 예마기 가데베 베가 갸라 레숑베 십슬지베
대다도 라 베베조다 나처럼이다 줍데 또 줍딜로라고 줍디디라 텐 미셀루 펜토 데 안에 다 좋았음로 다 나처럼이 노딘디 줍스바친 디기란 미티가 아세 아니 베노메나 라솔라 나다도 독초기 튀미기 혼레 베르야 데다 슝루 덴소 피니 베르야테라 각시르다 첸냠기 톨레라 데다 람다 디나루 디히두 모슬라 시주두 디수다 티데라 제도 세데베 숨남 임베 카디체라 다 지디 nga체리 망수 슝기날루 데다 속바 가라 베르야 디날루 켈랑세라 지베 모슬라 미셀루 차치 슈니세 미셀루 데다 샵도 베르야 데베 피니 인세 켈랑세라 데피 미세기 베르야 데다 속바 가 베르야 켈랑세라다 티디기 베라 디날루 슝담 카찹 임베발라 데다 다리좀지 베와친 육지 슝기 켈랑세라 레샤르세디 유라 유비기나레야 데다 징이 주슈라고 지베와친 지베와친 아치라 데다 시옵디 숨베 모슬라 데날루 데다 컨트랙세 아니기날루 유미디스야 랄루치 데다 텐자베 쭈니세 켈랑 베이발라 텐자베 쭈니디 켈랑디 바샤 데날루 데다 남바 베와치 랄루치 짜르수 베마수비기 네탕아이 데베 샤디둘라 아니 베베돌루 독초기 카툴레 베로에 겐쿠르디 랑메 남다기 고레 각시르다 첸냠기 톨레 남다브로치 베베와친 슝기 해말레 데다 데베제니 인세미기 켈랑세르 디수야 디나루 에시 베니베르테 저시 베니베르테 겐쿠르디 테커도 데다 독초루 포비메발라 아니 베베돌루 독초기 디수기 날루야 델독치가 데베라 난돌라 라스 디 남심디와 같이 뜻도인라 다 디기 태가 heb데야 다 마파 당샤 속된 당발로 디오 딜레나로 같이 켈랑 카체쇼 미슬루 펜토미 게하블루 펜토미스가 덴소베디일 데 같이 베마스비나 텔레 다 다토베루 같이 디오 디라교 데다 카밥기 베루 같이 이구 다 숑델기 익차츠야 당드레일 데숑시오 엔솔루 당디 디날루야 다 공기 렌 가데비 서신다 라 베도스메바 다또 공기 다 둡디디 텐마스베 데베다로 파 렌칭기 상다로 게숑 시우 hensogi panaro ya igu ya mat dele shendom nam lashachiru du de sachigu di ten matsu dubde deberu kong la betwe mebal de da shile da kongra gi dubde di ten matsu de kelang di besha bewachin te ngachira da gaira cancer imola da togi di kelang jamji memba da to shungi de damcha sela de damcha di da nabobo sumji naza sumji de berabego 데 안에서는 같이 돼서 병 데다도 년절기야 데 지금 납주 데 공기 다시 운입지 데 안에디 배고배 난고배 이빌라 데 같이 돼서 비베다 데다도 망일 메시면 슈나 망일 메시 데 같이 당시에 dio 안베라키라 망일 메시다 미도발 잠자베 아디베 오베오다 데 같이라 베로다 니말레 십셀 데 켈라 마베레 십셀 낭 사이세 거기 길드라베루 가치라베루 아니베르 데 제드나 아니베라 송델라 내가 지금 유튜브 날라바다 또 록제니 내가 지금 십셀베이스 대슝 당바공루 거라기 독촉롱아 냠용에 슝 이판날로 슝종이 냠용 텔레 실레 롱아디 십셀베베데 데 거라기 줍수세 자체레 자체 줍수세라 텔레치 다 아치라기 다 미디 다주다 미망기 캥겁디야 아치라기 켈랑 츠에 망쇼 쪽테베라 스속 나기라 망쇼로 쪽테베 데가 다 공이 두바싱 같이 듣고 데가 제가 사기일 듣고 베라이 세션이 라솔라다 또나 독초기 튀미기 같이 송데서 와친 슝기 디가 짝투기 해마 데다 켈랑세라 베미디수 켈랑세라 베메마비 시날레 켈랑 담자인세 모실라 켈랑 담자 임도치 베와친 디수 데다 레기라 두고세 모실라 인레 둠니기 날루 망일 디수 기 강일 bombe라 튀니 유비기 데베 숨베 베달루 지나 해마 데다 게용가 기페 좀 hensunallu chala nami chibe bedalu dari shungi gachi sungdese wachin hemada chebachin dari 데다 벨주기 내다에 딩딩베라 조디 유에스 모슬라 데다 제베 와칭 아치레 눈코 나는 디수야 양차 땅미디라 데다 야함날루 벨조디수 딩딩베 조디 유비기베 디굴루 시송신날레 데다 나딘베니데 양차 땅이발라 인레나 데다 게용가기 빼좀 hensunallu chala nami chibe bedalu dari 독초기 혼레베 따우달루 디날루 벨조디수 딩딩 조디 유가 메가치다 내땅 찌땅기 내땅 치가 되베라 유라 라스 마바 아니디 가치기 디와키라 다 척총 날레바 데로 이치 행카 텔레 게슝 일레왕신 텔레 파 게슝 데다 캐비넷기 동청기 익상 안성아치기 보베 디와키 베다 나기 송도 좀베라 아치기 디와가 데비키 있어치 다 눔고르스
nangren beoda perju di nam sameda lecture bedi lesion is double and na net result na te nga chi anizum beochin da economy indicator sememo ka semedi da lecture bedi se da khong lendi te nga chi misergi lotubdi ani confidence te public confidence boost beni ati ya gi tangni is anizum chi du te nga chi ani beta beoda da perju di lesion joachin tang yema covid le ten din na sem nyam de me de yema covid mom le gadibi de ga toptang ma chi jiub gi toptang ka ra chokte be da lo wongo be bol pejo de yaji jo de ba che de da pejo yaji jo ise lapsha de da to gachira beru khelangi ani thya de mangil me se be da nga che da khora gi sumida de la len tham me de ta ma them zum chi be de ani be some de mapa 나기 성도 좀브레이 내가 지기야다 슝숨 차랄로 마치기 차슈일 차슈 베다다 마치기 망일 다토기 사튼기 망일디 다 태범니자 쉽지 생하이빌라 차시 죽숨 반날로 디다 아니 사튼기 망일 아님지 에세 다로 코라기 다 같이야 레길다 데 나처기 대차스 막교 안에 베샤바친 디 코라기 나맘 슈슈기 베 명라 데르데 tenga chigi proposal sudrigo legal subego labi mileshego de mitu ya tepsuru sube ani chala nangobdi namseme khache da shung unni da guda chutham jomela da anime beoda dato nacharagi khababse chalami dele shumyo se koragi toptangse atakalu topmatsu de mangil da pejo de nyamdi ni degi da ani se ngachigi duwa kesari de ditsu da pejo di lecture jo da nemale lapbe da 아니베 조디 바친 데다 아타할로 온겁디 남셈에 같이 세 아치게 디 슈디레일 라스라다 독초기 카툴레베 와친 데다가 지레 야합나로 벨주르기 네당 베르야 데 나미사미치 딩디 유비기 데다 켈렌 미츠베세 모슬라 데 게시기 벨주르기 네당데 딩딩베 유브도치베 와친 다음치 세우달로 데다 슝기 카툴레 디가 켈란세라 나메디세 랍다림바베 tumniki kokap yus inredari tupmosuba yus debe sunade dalefa beru tenso pindigi 데다 겐후 독초루라 폼임벨라 아니베보도 치야니 치슈고벨라 다 마체라 numko 난데기 나루라 numko 난데 베네디 야차 타미기 슈레 데다 미세디 수나미스미 셈 가비 두이발라 인레데다 미세 나체라 가텔레파 조타디 베루 안베임벨라 자카나레파 베루에데 디좀베 나체라 이사나레파 베루야 치땅 촘칼레바 시디 주레 다리 로주치가치 되모스 와친 numko 난데기 체디 나미스미 bombe두세 다 디나루 미세기 같이 삼철급 모스 와친 다 슝기 카툴레로 체케미디 수주다 람루다 티디기베 미세기 뜨다 뜨비기 슐레 데다 코라 눈코 나네 베니디 테카두 디나루 코라 조틴베미기 눈코 레데 유바 모실라 참참사 디날레 데다 유니기 고갑치 남도치 베와친 데다 아치치 미세기 데다 눈코 유니기 나루 베츠니 메세 게시 다토기 체구 케미디 라렌 탑디 잡수 도치 베와친 찌당 데다 미세다 학버도야 데다 미세냠쇼디 수기디 디나루 눈코 뇨디기베 데다 타니디 라카수치 임베세 아니 줌기 데다 삼체디수 데다 나지기 고이 데보다 나부게 고동 발라 나부게 센도 아니제 안숨베베도로 델레파 데다 나체라 데다 속슈디 촌이 베베도로 디날루 레림 카마로도 모실라 디규기 레림도 디수기 나레파야 데다 나부기 십실다 델테 디수제디기베 데다 순리피니기 고급체까지 벨린디 유이스라 라스마파 디디 남세메 카치오게 네데지 데 마파 아차라기 속축나레파야 가dimche 숭리나이 숭리나 베다다 나치기 다 레월레 베어진 슝기 홍레 다 나치 렌칭 익상베로 데 행제 슝송엘레 베로 디 나치기 다 디시즘 제베 온급지 메발 아니 다 강일디 가게 켐메 데베다다 나기 숭즈음베 말레 창창 테컬드 말레로 로틴나레베 레니디아 나치기 아티치 답베데 온스노메 다 가심세와시다 가리 니마 뇽거스 안좀 테컬드 레니기 냐마이 데베다다 실레 아차라 냠제레베 데 뇽거를 마토베다 남슬라도 볼 콩다 지카데다 내가차라 낭헤라 에바치다 아티치 마토비 콩다 지카데다 타바니 베니기 고카벨레셔도 데아니 베오다 다토 나기 수미디 가치기 베어진 다로 망일 남미스미 망일 테비 데 세로 담마수 담마시 아니 망일 액세스 베 베어진 가리가치 좀 여러모 거기 아니 데베다 다토
ngachi ane trade masumidira ngachi middle class meval ngachara zumbe nyamchu ani zumbe nyamchu sugi tekar do hebda lahadi chamela te ngachi gi honle beru te da nambana sungri jung diwa ke ni hon te da ani chu te ngachara gi da mapleram chobdub da yebab memi suludi da tri keni di da atachi ngachi gi shungi honle beru te tuji chinna te ngachi pa chitsona beru ngachi chitsom mangshugira 디부디 다 차게다 데로 남스미 아니 차게 받으래 다도딜라 라솔라치다로 디고 슈고벨라 다 슝기 지디 같이 모세 와친 디가 켈란세라에 베일라 데 다르나모 좀 지베로에 벨줄 핸답 레림딜라 다 다음치 세우돌 슝기 켈라치에 베 모슬라 차시점 기슐로데다 망일디 수베라 공라기 두직 베베 다 라렌 탐네 고수이발라 인로 디나루 데다 슝기 차라디 나비캅루 디나루 십술 베르에데 찰시디 술레shum베 마자미나 슈미시베 모슬라 벨조 텐답기 레림디 찰시점 다리좀 집에 와진 레림디 라렌 탑베 베달루 디날루 탑데우 마디우기 네당야 레샤라 튠디두라 담치 세우달루 데다 지당 미스기 파샤라 다콩 총들기 라 탐미디 수기 베와진 디날루 공기 균줄디 수야 토마수비기 강률디 수야 튠디라 두발라 아니 디수에 지 데다 슝기 카툴레 찰시디 수 짬베베 레shum베 조마도 베달루 덴소 케니기 겐쿠지 독출루 폼메나스미치라 las ada didi dewa takaldu da ngara perjoda itsigi thilin bela tonga chashudul de genghaya da perjo hentab di ngachi tado fishula da nibe ta beoda da na mapa nagi suya sungde tamodi bomila de inda ngapa lukoji tendu senaila de anibe koji tendu se na shimlen delen da lalen thap da miseslu rewanam simrewa mosh anibe jin the literally top dress no tele the parts anibe beoda da naturally SOP selamable standard operating procedure and so that me tele ni khang na leva peru de naturally na tewa ni khang gi tewa gi da de ma sani shu na e me gi Dzongkha da gi ona le e me su tun relation be ma be de ti nam sem ta ma de de phom chi beru ngache shiu beru tele she ne mi thuge de gia la chapchila ta ma pa nga chara ki pa de dongsep na mi mi thudi ka de la len tham de nam sen la ga de tele technical clearance nam sen solution i phale sule lengo ple ichha gi la nam sen de ba ani de project proposal so go ani se nga chi gi dedur be de thokchung na be de nga chi shung lu ten de be phil tele chi nyengha gya ra ni hang location ba ni hang lu ke be da lo chu tham gi 자블렌데로 마차디 슝로 때고라 아니 배우다 다 니 항이 베로 다 빼벼진다 니 강로 같이 가당다면 공기라 베로 다 년카디 다 에바진데 아치 딩딩선 얘기 몰라 진다네 스딩딩 담로 딩딩 저거 아니 스조 배우다 데 탄둘루디 같이 미슬루라 데 네버 bombe 아니 좀men 같이 서진 공기티스갈 망일디 파 미슬라 바트 마스 아니 배우다 같이 기다또 de anigi reshiail de dendep tsenga chepyo de beta dendep da tonga chigi ada namba ngachara chokchungna lu daru shipsel ani chaship chibe de chokchungna da ngachara gi mangyongi thogale de da tumatu chibe de lenga chigi reshina lu da pha chokhana lu dendep chipi de le dendep phishimle de shungyo hongle yangchin da ta zedong la da ngachi dasha dejinale fa ani beta be daro pha jongsenale fa ngachara gi 샵도 때와 미대 샵도 때와 저기 아니 미움 파 차라나면서 정달진 데 이칸날레 바 베루 데 정달 진디라도 디 남선 레쇼메밀 아니 수딩 에말레 베고도 볼 다 아니 텐디티 코지 텐디 마술레 아니 수 데디 다 크라우나이스 모사니 슝 카테라 베루 틱틱 조심레 데 아니 코지 텐디 베다 마진 미설게 디틀리 탑네로 데 다토디 코지 텐디 베베 실레 아니 라스 데 가티 아니 da bemasubina de kadebe tabdio madu miselgi anibe da nyokshere ke beoda jamchi anibe bebe jomeba anibe da ditsi namesme ditsi anime kome anibe ndigi perju henta beochi ngachigi rewada rechiti kadebe masoyachi din tunguchina ongba namesme da chu 톱니기 da 칠송 베니기 아니 순나 ngachigi 슈땡겁도 미selgi 라바티로 de 충구 da 저러 중화수 라렌 담에서 베루 데 코나기 잠동도 베 아니
다 긴두스 톱 데라 디틀레 라 아니 라렌 탑습 대옹밥 소수바친 베르주 핸탑 아저라게 베르주 디딩딩 디기 메조가 생각지 녹선다 또 배워진 남의 세밀레나 아니 레나 충고 데 남의 세밀 마음베조샤 데레 미세스다 남세미 강일중 디킨두스 레션베 토마스도 데베루 슝룽아치기 텐데 피피사라이 속중나 베룽아치기 차 라셔지라 다 숭리스 나ම්베다 다도 슝기야데로 다도 다 찰라스 세베가라도 세션이 lasla da numkhorgi thegi thelu beroetela peljol henta mangilgi beroete dinalu deta tabde umadiu de thendera du mushla thendera beroete da dokchogi hongle beroya dinalu gakshir da chenyam gi hole dushu beroete dinalu tunde dise matup tu bera deta shunglo phidose inrea de anibeta be bewachin shungi khatule ngelenda japchur ga de bedola gesi ngelenda japchur de mebrawchu be bewachin nalapa thabju ga de bera yoga sala dindi 다또 마치기 다또 슝 시바 지속 시바기 나로 마치 다 망쇼기란 센서 다또 라 배우다 답대도 일. 다 가데베세요 지금 같이 지속디 다 슝종 독촉스면 뭐 지속이 미길디 집이 좀 해봐. 맞아 지속이다. 답 마디오데 가데비나. 아니디 세곱디 남센 같이 다 독촉이 베루 갑갑 리시평 갑갑 슝기 다 당사 아 속팅 당바나 데 나보게 센서인데 슝기 홀리베로 지속이 주어 남세미 주어 레션 단사 데 세나이라 미셀루 남세미 다 펜네 같이로 펜랍 치웨기 디오스케 슝기 홀리베로 세톡도베 아니베로 렌남베다 같이 삼바소치 데 같이 독초기 홀리베로 같이라 나나 다 드tin 레션 베베 데 지속베 같이 다또 미길 지베 개합이 되는 아니 라베다 답대도 이라 같이 서칭하다 다지 공로 수준비 다 지속되기 쑥되디랑 같이 딩딩베 소수바진 대같이 같이라 베로 라베탕 텔레 녹섬당탕 투진당탕 같이라 베로 집이 좋은 걸 아니 베다 카이에디 지기지 아니 베다 가셔다 세념도 중고 대보다 지기지 각바 된다 같이 매 각바잡 아니 베디 베바친 대같이 밤시로 가면 같이라기 미세들라 미세를 밤방만 데 콩라기 노미디 노덴 좀 마스 아니주니 데벤디기 같이 디시디 톨라마담바 그다도 직tun단 직들게 돌레베 같이 차로 데베라 나도 디에 남스미 아차라 베로 다도 레슈미 메스노멜 세 상부치 메스노멜 las tatunagi sundu zumbera imbela gyakamnalu deda misedi chigdilgi tole konfel tangub dochi bawachin deda ngachera chichogi nale shungchongda dokchosu yubi nale deda nicharagi nyamrugi tole chala nangdose mushla shungi nangmi chaladi dokchogi khatule beroya hiche dongdi yuyuse inroya deda chiktungi gole chala nangbe sewa hasi chumendula gesi shungi nangmi gi chaladigi misilu pen to masub dokchi bawachin da dokchogi genkude manam zumbela 이니데다 소칸나루 베르데 지소나루 베르데 독초다 데다 슝종데 지카베 조급데 개체발라 인로야 데다 독초세로 슝초세로 라나세기 디나루 겐쿠르소소도 모실라 슝루덴소 피니 베르데 로콩라 슝종기 카툴레 슝종니기 나루 레린다 쪼림디수 디니 베르데라 게시 다 찰라데 나미카블로 아타라데다 슝기 제미디 독초기 뚝베 독초기 베르데 나루 나미세미 덴소 치마케 독치 베보와친 지기지 데다 로테 이시기 고레 차라 나디기베 두브데 튼디기베 미셀루 펜토바친디 슈네미도 모실라 다 마지레기 함날루 네땅디 가디베 조도세 와친 미셀기베레 삼설 가디베 게모라 독초기 슝종나루 차라 나미베들 디날루 나미사미치 데다 지다치 담메 민도세 아니베베들 디날루 소소베야 곱치민도 메나세 게시 데다 날레파 두브데 탱고 독치베 와친 독초기 겐쿠데 소소베 남독치 마제 가세라 다 아니디 남스미 같이 세니기디 다 다치가기 공례 슈드점치비 다 마파 찰라디 다 인치 민치 슝기가 나메딜루 마치기 다 각파잡디 베루 다 담메딜라 다 미길디 가데베 세오칭 아치다 가라 다 시움나르 차슈미 상사라이 아니 베오다 공기 세미디기 다 타르툴루 아치라 윤진 이 공벨디 가데베 좋은가 마치기 17배도 텔레 다치슈이 다 마투미딩 아치 이체토가라 다 렌친루베르 이구티 아니베레라 다 레데다 레콩스야 행가스야 아치 보보세레라 독초혼레베 베루 디오케도 석충이 혼레베루 디오케디레 데다 치디 아치 미망기 캥겁디다 아치 파 속탱 날 속항날로 아치 디오케 베베오다 아치 각실다 세점디 디기베메 덴뎁세루 다 슝충이 혼레
레숑 지 렌데 봉마치 같이 잡죠 피도 데 슝슝 홀레 렌데 레숑 멤버 미슬로 펜메도 데 코라게 시소 랑된 베어지 같이 잡죠 피디 메시슈니 라소라 다 디다 치칼루 다리 테기 레림 푸니기 디세 데치베 삼인베 시슈네라 데다 마파나레 슈니 다코치라 유 인레 다리 디세기 라마술라 슈레 다레야 데다 고컵치 렌디기베 세츠베레와다 치카 데다 지초 시비기 촉된 이바디베 와친 지다 주지비 지체 줍실레 지다 중이비 지세 주지신 손이기 데다 땡길 손데도 세슈네라 데다 레림디베 와친 두장다 레진다 데다 게용 속디기 다주 나레 베로야 디나로 뉴톰베 장다 슈니 임베스 슈니 디나로 가라기 레숑베라 지나스 슈니다 지카 데다 속슈디 베로야 데다 켄바시 카니야 마중바 데다 미셀루 카치위기 제익 비로에데 드르듬 비로에데 두시디스야 데다 레숑치베 데다 두브레 텐디기베 지땅 두비야 합다 학버도야 데다 아시레 미셀디슬루 테가도 펜수비 펜토 수비기 레와다치카 다리기 테기 레르미아 데치비 피송인 세슈니 레르민 세나미다 지나미 가르루 카리체라 디좀베나 튀미기야 다리 차라 가비기 뒤세 임베 인로야 데나기 데다 지땅 미셀루 고다 베니디 카 체베세 툭섬 셰데 레르임데 나루 자마토 나미들야 가소유 레르민 세나미다 지나미 가르루 다루야 카리체 세슈게라 las chanda chukana lupchuri chuse tu landi uble nesusu janda shuge tamara nesusu den Lenchin Sering Topgi ge Azerbaijan lo COP29 semi namshi jowi shezomna teto nando yumidatun Azerbaijan gi Lenchin da chikap chenano Soil henga gi geyongi neseka bunye mebi neji su tachibeni be ta nesu khase Lenchin Sering Topgi ge Azerbaijan lo COP29 semi namshi jowi shezomna tekha todo yumidatun Azerbaijan gi Lenchin da chikap chenano Tega Lenchin Nigi COP29 da Shemi Nyamdil Sugi Kole Sunde Nado. Taru Lenchin gi Zamling Yukangi Godin Thami Namshi Juwi Mangil da Dewi Nedin Gulu Tedur Chi Bemi Gi Lerim Dia Teju Nado Yubimba. Te Tedu Lerim Dina Konfe Juwi Gyakap Tsulepa Namshi Juwalu Dalen Benigi Tonle Nalu Kanbon Tsondel da Gergi Dotetsu kha chewi kole tredubeno de tezumbe Lenchin gi zamlina namshi jowa da dewi kangitsu seni gi tonle dubi thablamda thabjitsu gi kole ya sunde nadi yubimbe Pinsulin lo kunche zoke bemichi gi amsu desinchi lo rajin gi tso lalen thabtangi chonda chipchin yuble rajin gi tso lalen thabdi thani di yada tang tsubi rawadu deya kelo jipchishe sumlami ugin pemagi thajimle chowa chonigi no samtandi lo khechil hapchigi hema nganglamle pensulin lo ondidu te alu nigi ai imi ugin gi thabi kablo nandin bedi yubi kyupsu lalin thabdo yubimba inru mogi rajingi cho chapthangi chondarnale rigselsu labishuma thachu rajingi juchachu lalin thabdi thanigi tandi kebimba te tezumbe chonda na tekha tomi ishemi tsugiya chonda dinale tobi rigselsu yo kinibe sa landigi radu te chonda lerimdiya ralogi thablamsu yada tandi amsu tsulu japcho benigi tonle lina di galegi godin thabdido maji tezumgi chonda su godin thabikab mangyulgi tab madu thendira beru
Linagi Moragi Honle Danangda Zinshu so Yuble Godin Tabdo Yubimba. The Rajingi Tso Semidia Shinda Shegui Zejo Doda Sater Tele Shindeda Susu Lalin Tabdi Kub Tso Chamidilu Goimba. So will Tengagi Nasele Geyongi Nusega Bunyemebi Nejitsugi Tenlo Tachigi Larimsu Godin Tabnimba. The Tunta Sumgi Larimgi Gab Gakab Nankulu Tachu Bese Sago Tontap Cheda Nil Tapji Tsudido. The Gayon Sowi Shibju Niton Kechisum Chemina Dulu Michigan Jumigi Juken Tsuchi Bunyemebi Nejitsu Imbe Kudido. The Milob Jacha Sumchu Tejilu Tashugi Nejida Kuramgi Nejiyumi Jacha Tu Yubimba. The Sowil Hegagi Tachi Larimdigi Tashuda Kuramgi Ne Tele Jemi Bunyemebi Nejigi Nyankatsu Hasuchibe Muzinbedi Minchusu Benilu Soten Nimba. Taru Geju Shio Lensoda Chika Nyamdil Bedi Shio Tsugi Tenle Timpulu Tachi Larimdi Sanika Sumnalu Goden Tabni Imba. Del Henkagi Kilo Chobge Yenche Bemi Mi Pum Sum Malamchi Tachi Betsubi Tsi Chabdo Yubda Larimdi Sane Garegi Nalu Chab Tsuni Tenlu Sowi Labemi Tonta Chida Shibjal Hapchitani Imba. Nesu Kasesu Temchibe Shusauda Chika Zodinsu Ladara Sachi Shuge. Lunchin Sering Tobgigi Azerbaijan lo COP29 semi Namshi Juwi Shezomna Teka Todo Yumida Tun Azerbaijan gi Lunchin da Chikap Chenano. Sowil Hengagi Geyongi Neseka Bunyemebi Nejisu Tachibeni Ba. The Namzanging Kole Showachin Gakabna Samu Pumnizumchi Du Sembe Tetizumbe Jang Katugi Sanit La Lucina Lepa Lunsu Punizumchi Yube Nutabeno. Tato Janda Tukanale Puri Chusi Drugi Nesuda Chucheda Namshirik Pitawagi Nutabedi Yubi Gakab Nankyugi Nimsumgi Namzanging Kole Temchibe Sensai Seshunila. Tita Chikalu Janda Tukanalu Puri Chusi Druda Karma Ngalandidu. The Churi Chusi Druda Karma Kichuluzum Jibawachin Padi Zampa Sijung Torim Lobdagi Chodi Bedi Yubi Naba Nase Shise Nimsumgi Sakasul Hadigibipu. The Tirimalu Twin Karma Changa Temchible Tenigibe. Sane Kalapa Janda Sendi Jumiyon Tuto Chunigi Tenlu Tutubi Luji Tidi Yabra Senso Sishudo Luji Tsugi Tele Kuzang Hamoda Jigtel Dojigi 20 Wigi Luji Lam Joy Joy Semidepido Tutu Igole Senna Sishudola. Karu Joli, Pochumochi Tama Dedi, Chigichilu Gawi Hitam, Labi de Gay. Jaibu Mokalem Zumbe, Jua Nigiligi Damti, Nagichilu Dendegi. Kasalami Sengi Zumbe, Vischini Gidelu, Rasu Iru Pasemi Vashi.
뭉친 남주 나루 투디 점수 파강하기 기미투 뭉치사기 가루 기디 대포 좀 뒤다와 기존이 세상에 기숙기 도려 두시마 도밍고 붕이 넘지 장이 제발 너무너무 즐기 된노 이메 우우우 람죄죄 람죄죄 죄다차 힘없이 I love you I love you I love you 나기 죄누가 슬럼니 람죄죄 람죄죄 죄다차 힘없이 I love you I love you I love you 나기 죄누가 슬럼니 사주법칙 칼로 조배 당기 불로 파마답디 진로 히들 잡제 돌레 디디 징게 마다치기 가위 소리 마음과 삼는 나이 요다치기 소배 샤게 라비로 주가와 힘들 부모에서 부치치기 비비디세 죄다도네 어머답게 우치게 고노이 람죄죄 람죄죄 죄다차 힘땀시 I love you I love you I love you 나기 죄누가 슬럼니 다토기 루제 람주주 있으면 균성 도지다 직절 도지게 베텐디움이 대치베 년선사 이슈슈넬라 테다지가 템보두기 장나 주간날로 추르추세 두다 कर्म कुदेजतुंदिके बे सिशुनेला तेदेचिका तेतोरे 추세 두다 कर्म के지기 사카사닌데 하기게 베 프렘볼로 되는 कर्म 주담데 지기린로 토토이기 루제 소테 고름신도 베 평울라 तेता토기 텔루제 베와신 카네와 테토 치도도치 유메디 테토기 보고레베 티년 센나 시슈게 지가지 다도 주세 둘레베 주세 고스세 내림 고름 지디기베 장나시미 또모도 뭐 이끌레 Chigi
de so tamada raya ya se wadamiti ken barche le jumaju 다토기 루제데 대집에 년신사 있으시네라 대지가 들어요. 제제 루다 크르마 케치기 님숨다 님숨기 대사카산인데 표현물로 된 크르마 루데지기니로 대토 루제스 고름지도 병라 대토기 루제데 버와진 서텔레 좀 점봉가 세미디 대린친 넘기기베 대텐디미디 년신나 쓰슈게 joyi tuna la memo mama jowa singile rame ma judalu simrami gabe mama jowa singile rame ma judalu simrami gabe igiti chepamani na tsame basho simla dungi me basho kinda bache me basho lodi jevi me lamshu lodi jevi me lamshu sadile jo mi tambonga kalumi menchuchu zisumile la melojudi chuhinkalu majijana me jovita shama semlu chuami chuhinkalu majijana me jovita shama semlu chuami Tashanagimo Chituliji kudilo kunda Simdo yowa me basho Tamtse tagi debiti Zanwe tole humachu Yusem yowa me basho Yusem yowa me basho Sadile jo me jamboma Joyi joyi tuna la memo mama jowa singile rame ajudalu simrami gabe mama jowa singile rame ajudalu simrami gabe
abdoji duchin namja thusure tu di sara debede duseka chapse chimni mindwai ime se ampem ngaya chulu digi kole loju tinibera tedepin te ama ni hole magi arina gi chati suya karakam sunu te mosh ampem rogi labdo zumbe wachin yargi joy ga yubi gyakap disunalu zoda thukam bombe yumi tsunale thembe choglung disugi ya namkhulu jodi lagbadu ngache kare chengi gyakap disunagi gangulu yubi khauchu kara shudi namgyunlo khau machap namjalu diseka chap machap julu sarida churi disu tuning ngen kha hyese labbe mena imese ngi buta shimena khoya thorim she sitha khebe de terina ba thakorda namshi jurwi le khona la be do bate te khogi labdu zumbe wachin nga chimbi sugi chani ka he ko mesembe tebe komi degi changi disule thembe che jur sugi de nga chere rangshin thakor ne tang chu mepta telente tige ma se jurda choglung su hya nam kholu jo mosh namshi jurwa lul henta be di teleten de shu air person tele de kan lu chawi khau su ya shu sari de churi su bombe thindi de nga chere misenalu da mong pa nga chere bushi sugi kaplu e kangil bombe ra chuni imbi kole lojula shashira lapte ba aptoji ani imbese dare namba changtong da changda tesumbe sashuda dato timorugi jana chukana le tenin chadida chika naba nase shise nim sumgi te saka zanyen di lagdigi be jana juge sishunela naba sumji bawachin naba shindu randa kubegi tse chuni chida chuchibi chise chusu chiluni tong kechishi resa pup karma tumme nim chuta tende kyawa tujuru chulung taiba di nabagi nimdi khalu saka tujuru su nimle lotara dyugi sechu pinisu chamchi mato shen tensum sap shen nida rabne beni iksati tulin beni da tuni poni chim sabine lutsuni da lebe tundu beni katun tende tsini da lusar kipshi katuni setun beni da taab chani sumido be nabagi nimdi khalu keki julamdi jang khatulu da kandogi julamdi di kholle jang da yanchale sha tele chu sambode be wajin bumba kangwa sha da yarfel lokatulu popimbe si shuge dale na se shinru to kubegi tse chusu chebegi tse chuji chida chuchibi tse chuji chiluni tong kechishi reza pasa karma namru toba chuse chutamda karma kechingale karma thakar nim shinyu tende sepa tujur sachu thaba te nasagi nimde khalu toba chuse chutamda karma kechitsun samle te kone sapkyu ni ta kadun tende tsini songla sapku suni ta iksatsi tulen beni lebe tundu beni su lejumure magpin sarkyo beni da magjung kusuni sataring sato dil beni sumitobe te nasagi nimde khalu tse sanshora toba chuse kule chutamtsen da keki chulamdi sha khatulu khandogi chulamdi tu kholle sha da yanchale sha lo khatulu popimbe te cho sangbode be wachin bumbagawa sha da yerfel lo khatulu popimbe si shuge hinde zumbe ju rashi te shinru taw kubi ki se changa chida chuchibi chisenga chise changa chiluni tong kechishi reza pem karma thakar nim medu tende sorwa tujur salung thaba da toba chuse kya da karma chipje kule karma tujur same thaba ti nim de khalu saka tujur nyambe khalu te shadi nyamba ya phoble tujungi la da chawa sucham chimbato shin ten sum sap shini da labne beni kone sap kyuni derigni tselhamni iksatse tulen beni da chim sabne lutsuni chim thokapni da tune poni ninjamni da tende tsini songla sap kusuni submito be se shuge segi nimde khalu keki julam di jang khatulu da kanrogi julam di duyang nisharale lonup khatulu popimbe de chu sangbode be wachin bumba kangwa shada yerfel lo khatulu popimbe si shuge to timotugi jana chukanale churi chuse duda karma kechigi nim sumgi sakhazani di de chibel hagdi pisawde chikha tore janda nyen semisu te to chunigi dunle to yigi luje hitolhamo ni hitolham semigi de luje de chimi nyurupta de zumbe kyuchap pe medi bawachin
tsring doji imbe tuki bigo lebe nyensen na su shuge. toki luje hitol hamosamide de jibe nyinsin saude chikati digi shumagi luje de bawachin lebe pomosamide kalma wai doji gibe tindi migi de luje kanwa hindo to ju mide nyinsin na shuge minchule bi bumo gowi zumchi denla semchulu chabi tasha zumlin zumgi jela zumlin zumgi je minchule bi
chule bibu mo jengol hale jala sem chulu showi thoma jam terile thola jam terile tho min chule bibu mo sujilu lela sem chulu showi thoma zedom legala zedom lega hamo mi generura bunchile bitam so nyam samindola 다도기 루제 레비 부모스미데 테커마 와이 도지게베 텐디유미데 텐닌 센디게베 슈베 바나라 템포도기 잔데 투칸으로 주르치세 두다커마 숨추 디디든디게베 시슈네라 다도기 추세 두다커마 숨추기 레름데 베와진 데타리 테리기 레름데 피용 시슈네라 다리기 테리기 레름나로 르기 테탑심기 시데 데테리기 레름디나로 바로 앱스기 콜레 테탑딘기 레름 퉁쿠지 데로 체토도베 소디유미데 년센나 시슈게 두갸캅 기사네 칼레파 FM 메가헤르츠 굽추다 굽추코니 디좀베 굽추코 게기 톨레 류기 데탑 셈기 시데 제리기 레림 센디 주미용루 레림 조디 잔다 슈미 랍스링기 홀레 고조zambo 세슈게라 든타 아타라 세리기 레림 페솔류도 좀베 데타리 세리기 레림 나루 좀치 베와친 나자라 두갸캅 나루 다 칸세기 세리기 로터진도 야르기다 콘필 조도 유미다 튼 두갸캅기 칸세 데신 수기 테레 바로 FCD 다리나바 용다다 콘필 조디 유비기 칸세 데신 치베올레 테니기베 데파로 FC기 콜레 탑틴기 레림치 조디 이미디 잔다 센소 세슈도 Pekingi magi kuduka so sanjigi ulagin tujijingi dolaze chenrezila chaselo umane pimo wae nge charo wangil de gati yasubi namu onera mindu de jiten tansuban damizimbe kadelba yasubi namu mapa churu chusi dingi nesule rende nesil su gachira yibina sachi chanda radio dinyen taginu Timpudugi janda tukana le churu chusi dungi nesudi karma pima yanki gi janda shuge tambara nesi sodin khaza ge khapthai mebe sane chuna miwa dugi jibo cho gono tukchure guji be thunka tutin chisung shu yubi gelipu maza shisuda konfer lezingi orongi khanda nyamdil bedi gelipu tinshe thumgi geljinam du thangi tendo konfer gilerimchi gojebeno AFC Challenge League gi tendo di duge khabgi godin tabdi yobda desinka bina Paro FC gi nerim sumbina chudi yob ime khaza gi khapthai me bisane chuna miwa dugi jibacho gondo tukchure gujibe thunkar titin chisu ya guje dundebe wangelra indong atoda junta sagi le solubeda timchilembo gelong chode tizinda lengi jungse gi limbo dochu 왜 가트리아 소모스 치디 왜 또서 유제 더빈 미미 아tip시시 아침날리 라자모서바 아tip시시 때 최웅닝원데 가트 옴년에사 네슬진인데 나장더레르기 나나쇼 야야 왜 대치다 주치베 치세 주치기 님디 gelong alu nimda dugi chatim chi 왜 가그라 도베 데노메 잔다리르에 닌베 아츠구시 tsiri gines shuge AFC Challenge League gi tendo de duge khap gi godin tab di yobda desinka bina Paro FC gi nerim sumbina chudi yob ime de desinka bina jagale East Bengal FC da Lebanon le Nijmi FC de le Bangladesh le Bashundara FC de da chika du le Paro FC chudi yob ime
maji paro FC gi matutu bezerin bedi yuru nerim sumbe na chudi yeble shumai zerin na kokap top machube tane se janda shusawda chika zodin sulo dera sachi shugi khaza ge khap wai wange dichidiben paro FC gi bachashana mero 인수가 그래 바로 FCD nga ge용gi nesagalo chamchime maru gechigi nesagalero 달나와 남스 밍테네 메셔라 drugi khabi kanse desen sugi tele AFC challenge signalu gotamo thomidera 바로 FC 메메로 임베시 나게로 바로 FCD kanse desen machri gakhamnalu chamchi imdenuide 메메버데 gelchigi nesagara tsedinbe omede 바로 나나로 컨셉소에 마셔럽시 약합레유로 냠냠신 찬스르 임베시데 와 데보다 바로 FCD 남리 시축 베베이나데 아 저타테 티콜레카네 마시베데 다자야 잔다 레디오 나루 바로 컨셉 데센기 시즌 리베카마 지메미나 내가 거야 겸비chen 바로 FC기 콜레 마토토베 추타와 녀소베루 시니 도바데 저 많이 못이 아 가스칸가 메디 녀마수바데 아 디추디 땀마도미 코레 잔다 레디오기 미디다기나로 힌상사베 통수베나 되면 아땡기 줄로 카테스가 이 하나도 하나tasra 바로 풋볼 클럽 딜라 같이 남구치 소와진 니통 좁게나 구치 몰라 다니 구츠부터 담아방 가라잠시 메라 같이 빈차 구데지라 얼롱이기 누치 초 빈차 같이 구이라 데 구기베 같이 첩 까라 남스면 간세갈라 가디 답에 나가좀지 바와진 가디디 아니 월컵 잡이갈라 메라도나 아르헨티나 메라 안강가기 발로 풋볼 다니 구컵 섭치라 임타르나루라 이 파이널 매치 업 메라 아나롱가기 마라도나 첩스노치라 마라도나 첩스 토미기 남나 님랭가 풋볼 남스면 풋볼 토어진라 텔레 슈레 부탄나로 TV 운심랑 아기 TV 구츠up친 풋볼 첩 토이라 매치라 안가 첼시 메라 첼시 파 뱅콕 나로 첩드노라 매치 아나랭가기 첼시 클럽 티 폴로베네 구츠이라 아나랑 나기데 첼시 폴로베라 땡이 핀차수수기 맨체스터 아르세널 안에 폴로베데라디 땡가지 침나 베로랑 가지기 플레이스테이션 나로 베 가지기 풋볼 우랑 가지 사자 농코라 덴두리 정말라 텔레 닉동 쩝게나 이 핀차치기 랍데 아 가체체 풋볼 구츠바진 가데 베니세 테 괴라베 가지기데 괴라베라 도서 가림 중사 봅니다 갑주디 지게 민주에 지구츠켈라 땡가 지기 노베이메 봅니다 갑주 보아진데 때는 세점에 가지 핀차 구데지도 군나레 도ton다 개치데 지츠 모고벨로 진나로 슬랍베 다네 구츠비 담바방가지 구츠다리 A 디비전 첩니베 마바 메라 담바데가 지기마 B 디비전 나 로니 숨치첩 빌레 하코심 나잠지 딜랭가 제 E 디비전 나 프로모션 기텐레가 지기 다리베게 슬랍베 구다네 수소빌라 아니 구 머츠링가 딩가 지기 나로 풋볼 게 가디 턴라빌라 가지기 풋볼 클럽 USA 마싱가기 셰르미슈가기 텐조 겔슨 코 인터내셔널 챈디기 테 코콜랭가기 아츠코힐라 소네마 싱가기 풋볼 기 리그 USA 마시 딜랭가 지기 아네베 로지치라 베텔레 구츠 케셀라 베 구츠 심다 구츠 비갈레 나기 람로다 로마치카기 마나미디 나르 클럽 남세미 민디기 메라 텔레 파파로나랭가 지구츠니 바로 풋볼 클럽 슬랍뱅가 지구츠니 소다 팔로 클럽 지두라 바로 유나이티드 슬랍벨라 데나 페데레이션 길라메 차라니 사치 텐두르첩 가 게미디나 Bhutan National League nal qualify juisera ngachigiri noibala hamara ma B C division na chap tele tichu lochi ge sofe B division na chap tele ge tele A division na chongse tenebe memela ngachigi ko kopte thomno sara pa paro united chikhame paro united chap ngachigi match sa ni chapchi ni chap ge sela geuchi ngachina national league chap kobe tele ngachachu sageji noiwa national league chap kobe ta national league di ngachigi mishi ga de chap na seno bela sage lamko michi di to gudi choi la ngachi phamko manawa chin achile jimbere begobe player le jimgo bemola Bhutan na de thandra shui player na mesme mindula ngachigi nigaya minu ta to na mesme mindu tele ngachi chikhale bagungo bese chikhale baguni gi pacham tele bhakti unsupchila chikhale bagun tangachigi benisela player katile bagunna kadebe bagunna kaira chashi samshimda tele tamara coach gobe tele ngachi coach ne gutsuila aniga coach ne gutsuta nega coach nga ruchi dula na miche ngachi kaira call chap tila ngachi de chika paro FC gi coach beni gi interest yukase moshogira rukhase moto club sab me phaju betama first season ra bancha dongse te player ne be mela tele ngachi player sa ji tai player so motion ne be chemisu velo yalo malo sera coach moto player moto hanam chane be rusila ngachi gi tele bhala chula yala ne be de bara ro pushpalal sela be to ngachi to coach la to koro ya enai na lo lecturer be dinola telanga kholo sachi appointment jilembe sachi chego besla pela kohema national team ki goalkeeper mela tenga chini cheila chebe khodan khalapsi tanga chene club chi chini bedo te coach mithobe chu yani coaching e chebi se goinga gi soda te ko b license mendega telero ya lecturer me kola de project nse legime sem namse gai te boda sageje lomme kopa la legime tele b license te gadebe besunga mashi indra bero takho ge lochi de per time bela
거기 베이징게 같이 라미기 turude mingo da turu atsi chinda ko thube ko yada ma juda da bindis labe thube chungkuji lembe tele ngachi 2018 di anebe gutsila de ko ngshim da element chi khale player leni nongko gi player leni ngachi gi player scouting cha play nije di scout chapchila thimbu da porodom dela all Bhutan lela nije di scout chapru ngachi gi play babu thomni thopchila top ngachi nembe tibe da khunche chapki da national level da chapta chis la ha chapme bala tele ngachi BPL chap 2019 di chap tele ngachi second thopchila anebe ngachi gi tele ground chi zo bela da tuzum chi venos no much da ngachi gi ground yushim na jam ngachi gi geni gutsu bala jimi do jong national memorial gold cup ti geila tele ta dom di gi ve cha nga gesila ngachi gi Bhutan Premier League tela Why, imemo, roparo FCD, gotsubagi tsuru chenomero. Onsidero. Why, do kansi sobagi, naturally, do gakagi, kansi descendusulu, mangi japju desu gateri nandogamo. Mapani kolidingagi, tentepichi kachemishikore. Te rogi lapsako bodalu, pum chedaji, temchiri tobi lojudu. Anigiti gatibel nandogate. Tiru milamelome, lubekarme jimigi shedo zumbe watching. 붐 니자 템질 합지 좀 있으면 되게 가네 밀라멜로 저 데즈마리 안았다미 마파로 차로 마베세디 슈니미라 Bhutan Football Federations level 차로 베데로이라 다 군기 라바 이미 군기 쪼쪼프티디 다 차로 베데로이 마치기 다 리그 잡니 될래라 다 National League 몰라 Bhutan Premier League sel람ela 아니 잡니 될래 망길 붐숨 지우나 subsidy 다 차로 매치 잡다기 sel라 딜랭 같이 파 젠칼로 잡아 주달라 다 어위 매치 잡아 주달라 또 납주리 심이라 다 바로 FC 태가 협다디 같이기 뭐 쇼라 매치 치가 잡아 준디기라 치카세 마바점니 홈이나 왜 아니버 잡고라 때 인데르베로 바로랭 같이 클럽 치라 빈디기라 같이 팀불로 메 비나카주메 팀불로 사니 숨지 온디기라 송가 줄리 야마 잡다 붐 따로라 붐 징아치 톱라 때 돔디게 붐딘 야데지 다름치 시즌 진다 라름치 디지 톱라 다 니기디 로라메 substitution이 그치면서 진짜 같이기 진이 호다 와신라 같이 룹기 플레이어다 코치스 니술자 저랑 같이기 노래나 붐 강가를 진돌라 때 니디디 다 토종데라 시잡도로 로치나로 도주니도 도주니나로 붐 tukchurenga di chumela ten nalefa dilen kungi kolanyo chingo mola kolanyo chingo dait chingola telefa suju boda garigila hansu kaira juda ngachigi lochinalo te bum nije di juila ngachigi mapa ruchi ge khamna bawa chindidi te kokapti dula kokapta turu zobe khepso zonigi semema kyumo hoppe junigi kokapti dobala nie gachimo sawachin ta broadcasting right mola ta ngachina butane ta broadcast se benimino ani bendigi mangildi di shikiji mingula anale dela te niba soda ngachigi gate collection la tem ta o misuli ticket kila nie ta na tembu bawajin janglemi thon bendiga assist bela ngachi phala bawajin mingab je tuk jai mingula te tembu city da paro ifsi chapta bawajin te assist ala te transport assist te so de bewdadi ngachi tur tonta ngae mithobla te moshora ngoshi misu charo misu bawdadi te moshora ro kaira tomabera chingo mula te charo be misu bera da kaira ani bending ngachi gate collection de mila tele merchandise ngachi uniform nisu chomala fans rula te fan lo choma fan na mese minula ngachi lo tomasoda nibosoda fan moshi nyoemi subela to nanzuma na mese 강일이라 또 아니벤디 다통들 라비 나치잠치 메라 나치나 룰루 풋볼 클럽 런 베미 가이라다 또 캡소 액티브 베오메마 가이라 셈칼레 가치지 베고베세 나치 풋볼은 세 가세 다 풋볼디 롱기 가미기 팀치메 다 나로 코캅치두 생가치 게캅루 펜토로 알루루 펜토로 갈루 펜토로 셀라페 나치 가이라 치카 돔디 가이기 풋볼 클럽 나 추베라 또 클럽 다니베란 베이 Why? 롱아치 두게캅기 칸세 디센슬루 망일 데치기디 밀라니 메메 밀란시데 같이 치미기도 되도록 칸세 디센기 진다이 세가래 남스미 계속 토비기 토능집에 토미 모데 대보다도 대베 이나 메메로 다시는 거기 맞두즈베 시작자노메나 임베시 접주베고 두무 데 아니베 보들루 융기 가틀레 베와친디 망일기 접주 시주데 람루기 접주디수 가치레 베고 좀지 통메데치기 저희들 아빠로 FC기 진다딩 아좀 잔다기 저 팀이디 추즈메 베니도바이데 가스니나 디콜리쇼 사기 라모고스 아네로 코기 티티비식 잔으로 아나타미데 가티비로 아니라 랍돌라 답변아 바와진 마치로 카치쇼데라 테데메라 다 치카르 타미수기딩 가치로 비즈니스 비즈모 발 처마 비즈모메 데 아니 수디 캡처메 바진 풋볼 클럽 런 메베세메 다 타다라 바진 가치 풋볼 런 베미디 캡처 유에스 이라메 당가 인기는 쇼와진 아니디 소셜 엔터프레너메 발라 가치기 가일로 페미기 비즈니스메라 가치 뚜르모 발리미라 아니 벤디기 슌기 하투레 가치로 텍스 홀리데이 진소바진 라 클럽루라 호텔 좀벨라 게카피텐레 펜토코 바진 나진수기 텐레 펜토코 바진 스포츠나로 인베스트먼트 고벨라 인베스트먼트 고바진 테디 메바진 인베스트먼트 오니메 발라 답변으로 가치기 또말레 치칼레 유니폼 니스뇨메 몰라 함뇨메 가이뇨메 레짐 고바진 가치로 텍스 고바진 가치 레짐 바군수 발라 또도 텍스 게갈레 가치 치게 합레 바군수 발라 가치마 인딜레 좀지 바군수 치게 합레 노서도 모고벨라 텍스 기베
Thomas Nivaso the Penalo, the company chicken at Chiparo Silu, sponsor Bomela, sponsor Bawachin, Ani sponsor Bemidi, company di Kalu, Turung at Chiparo Silchin, this Lapianica tax Kimavala, who income it anomalanity. Tang at Chiparo Sigan to the Lambda, anything at your source of income Anka tax Kimavala. Mangil Chi the Kalu tax Hani Pondigi, Machinaro, Taro companies to Chinges or Chiminumala, Acha tax exemption in Mitobe, exemption Tobachin, Machichalu Chinsube, tax exemption Mitobe, and even Chimisubesela. Ani Nidra, Majungi, Sachi, Matutu Shipcheja, and the club Beruda, Post Beruda, Legim Bemisuluka, I look at Chingose Minomola, Legim Bemiso, Nitin Bemiso, Tashiba Mashit Memabala, Ansulu, tax holiday chin, Anabe Bewachin, La Chala Chihale Tendera Beru, Ya Tacharu Bumkichi, the chicken, a Chichalo, and Chala, the tax, Mikes or Wachinda, Machiki, Millet of Besunimela. Why, Jungi Katulemo, Dubigi Kansi Disinsulu, Tegi Kohen, Nansubachin Misami, Legim Junimede, the Kansi Disin Disue, Luchiwa Luchi, Yergi Junimenade. Once the Kansi Disincham Chigi Memekore, as a Duke Hamnalu Najin, Nachum, Kamchido, Kansulugami, Holete, Sam Shushi Tomni Mawate. Imbemo, why did Danja, Parapsinalu, Kisiki Honda Lamicho Imenade? I need the Gadibiling more. Lubikarma Jimidiro, Karazumchi Bojin, Sampasam Kinam Semi Zanta Mika, who Semi Tablanam Yumichi Mawade, the Rukogi, a Jandana Lucate Shedi Sawachin, the Mapadi Ko, Kocharu give Lame Semeta, Honda Simichu, Gogase, Quidi, New Nilam name, Maton Semawade, Koi Gudasum Chivis Hosome, the Tamaju Tanjulu Gudu, Tendeluju, Pianevil Lileme, Tero Parukanse de San Hondo Wikablu, Tidusukane Tumolame, and a Casselbiru and a Shidi to an Atashara. Kaiseki Honda in a Chikaigi, Tangachigi, Gakapnolo. Paro Extinalu, Honda, Umbe, Nachina Chongse, Nachiki, the Milomna Motona. Ni Gadebe Yasis are watching Nachulu, Nabu Zumberella, Nabu Zumber, Kadimchi Nabu Yamson, Chimola, Nimchingache, Animchira, Namson Junila, Honda Nachina, Michami Sodala. Nigadebe Yas watching Nachiki, player agent village Japan Lela. Tangachigi and left foot Jamila, come Yemgi Jami, player, Legim Chigove Sang, Chukula Chivola. The cool lapta, Nachiki budget Nalula, top Namsen Lahacham, Nachiki Laptara, Ipilna players on Labdemela. Zubom Gonese, Namasumi Jusumise, Sadragonese, Kijabachin, Ansishube Gonse. The cook the Wurangachelon, Chagi, Lu Lapta de Paipil Nachamigi, Drogbalo, Semisumela. The budget the Lapsa watching, $, Tonchidangabja, Tontani, the Nimchinel Mapalimitopse. Tangachitabu of the Hanabe, Halamchi, Guravera Judumala, the Sachikul of the way, or Kaisaki Honda Gunalo, Tangachitabu Gurel Dindigi, Kaisaki Hondani, Mombadias of Chingachi, Mombadias, Mombadilo. Tangachita Gurel of Deno, Vikula, Comment the left footery, Kamiam Gichavi, Pizzi, the Ningachi Shiba. Girala Miss Nove, Tupte, Shiki Kaisaki Honda Bagunsubachin, Marshall Lavi, Nimsum, the Jelko Tarunga Chilko Chapde, Kaisaki Honda Paris Nazini Lomel, Paru Giravino, Terbaria, Chukaisaki Honda, Nachina Chapnisel of the Asaki, Terbarilo, Telepopal message the Kede and a Chapnisel of the Kugi Jingi message the Kede, Telangachi Chadu of Chilawaya, Takaisaki Honda Nachi Giravilla Lavi, Tangachina Chapnisla de Tangachiki, the Mayulgi, Mapalco Bahumisu, Matinal Bajetrami, Tura Nimchukuru Chinigi, Tura Mise, Tetomnosara, Machilapchi, no same Gaikona, Nisla Kulukadishel. No, the Machinal Bajedrami, Kaisaki Honda Chiparo in the Bagun, the Bajedrami Slapchi. Telecola the Kaisaki Honda Turmungola Dela. What Terbar Turmungoya, Kunapatana free which of Chinamasa, email Colosovigi. Whenever Legime the Tuve Slapchi. Telecola Suagi, condition Chinichi, the Kachimolapchi, Umda the business class non Golanamdu, the Tuvelapchi, Teledupta 5-star hotel at the Coloco, Telecola security golo, Garichi golo, then sitting Nachila Peta Jameo and Sudan Meslape, Tuve Slapchina, Kairalapshin, the Telecogi agent de Kaira Cosumber Golo, Telangachi teach of the mini number business class now 5-star hotel neighbor that Namas Jumela Sotora. The Kuatula in Frizum Beramemo, the Nachilo de Kugi, Anemchi, Chunkuchimela, Anemchi Chindra Berumachi Power Signal, Namasemela, Machigi Boomjanga is Tom Metra. The letter Colo request be follows the Kugi agent lo, Machi agent mail, the Kugi agent, Machi agent lap, Machi agent Kugi agent lapchi, the number the Korati business class now only they were the Kugi manager did the economic class now when you chibi bena 5-star hotel the Dove the watching Machil. Kujo bomb pop ni me ne be mache the anibindi tangachirgi hotel the pabo watching tashnam giris on the now watching namgi heritage in the tane watching chigi se besuni mese kuge jin lab the ku ejin giru matum minute to be ane baji kimi kodiro gati de problem mi that is a safety de ngachi danzi be no te tup sela petre ngachi security chu gari chu be ane be bedre beru ngachi bumchanga de jiasela teru kugi naun chimidur ngachi namseme kadi chi ngachi namseme lapchila ngacha jamchi mela ngachi management gila hondo na bogumda lamlun su gazumina azum caliber azum ge khap bomla chi whole
Cup chamiki player bogumda gazum bogumabina gadeo bogumabina ngachi kita khona boguni so chinro khoge hatule diwana masin do badala chana bawachin tough the ground the size kachimose ground nalu tsagi rintu kadimchi mose tele player chugi team nalu player gazum mese play quality gazum mese gakhap katile mose takho phale ngachilu namasme diwa tilin be meeting e chalam chapchila ngachi nga kho ngachi coach sidang gademo mose takho umachin kho ngachi play ngachi ge paro isner ko fit benima ga mebega se takho anla meru the fit bawach khona on jin khumi se khona umachi khoyna ngachi team de chiga fit begose 단숨 같이 거기 디와기 렌차 원숨보다 같이 같이는 고가 bommela 같이 하고요 플레이 로 bomb 사인 접다 한숨 메세 안에 왜 디고 베세 디와 안에 베고 베세 텔레 컨트랙트 는 사인 접다 가데비 나세 에스 매니지먼트 같이는 세 란비라 와이 혼다나 두게 함나 보들로 티루트고 데스 노이데 메메메메로 튀디 간에 좀 먹었으면 와이 임메메 다리 치옹바 온로 치누 te paro FC kule ngagi gane mashite dari chegi paro FC kule loju lashachirala bewdalu ngagi leshumera hagui kari cheme wangel baba che charu nadu kari se selamnidu te chulame paro FC kule lejume hagui se te lejum hamago magonne mema nana tsima tawa jujura chululap chindi bes chire chunga lucha phop gara chini mindote ya imete kore ngachini na khagi debise chilu jajini jesunude desh kore nga jakesuge ya tatude nitosedi nga ondo sera debe chachira magyurebote inaden na onnoinde tajon chachi thumbe jotanime teode ya tuptubai charup chibi gasomede chachidige jumade ya tupsa daboda kuramdebi nyumarame kore daza chi jadi thumesengade chapsashade bidera maso kore telapsa kacharu gyurebel labime tosa 저 자들 심사 나나 구동아 자라 닌데오메 저 자지 바쇼 삽섬이 야야 뚜뚜바이 나솔라타리 세리기 레림나르 좀치보진 데파로 FC기 콜레 탑텐기 레림치 조데미디 템치베 투토위골레 센세이세슈니 데데치칼루 슈마기 레림 수표데데 조잠비체기 까디체라 다리기 주세 두다 테컬마 숨주기 세리기 레림나루 보로 앱스기 콜레 탑등기 레림 지조디미디 테데시베 년센사 이시슈네라 찬다 년센스에 데토토 지위기 콜레베라 년센동스노이기 레와유 이시슈네라 데데치카데 도레 치세 둥기 네스렘볼로 튜인 카르마 구데치기니로 토토이기 루제스 데코림 진도베 평 토기부 콜레베 센나 시슈게 Gawa to go do
시히단데 좀비 바오초 지기미와 지미 생게 남기신데 좀이 셴노 결세미와 지미 계사이 루예간레 데기데미데 로테지미 송기 가든이 나치드니게 와자노 담배라 채요라 차미디 잠치지꾸지미 지다긴 두기게 가가된 하유다 나치게는 바송 할래기 남야주와 마마 균조송 나치게는 바송 할래기 남야주와 마마 균조송 오말람다 벤기 참세치 오마미세 용기 규자리 고니게 참세 규자디 나지두기 람스상부이 우다키라 두비 근체수 나지두기 람스상부이 우다키란두비 근체수 길카젠도미 비케추이 게용하기 동카자미디 길카라와예 빙오타이 케치칭기 멘조두유에노 게와사노두기 미세주 케치칭기 멘조두유에노 게와사노두기 미세주 지미생기 두기 결칭이 지미치다 두기 라칭이 지미케사 두기 펜칭이 결카펜 숨초비다 첸루 로데 지미 송부두루투 결카펜 숨초비다 첸루 로테지미 송부두루투 길트세기냐 시리레지 리레지루나 지바고베 치티타기 디피쇼사미 가와두고두기 갸카마 이바두고두기 미세수 가와두고두기 갸카마 이바두고두기 미세수 가와두고두기 labchu chugubdi khache rangi labdi namra peru lalep tabdi chugumidi shegu mabiwi hemada masawi hema alulu shegu majimbi hema chapsa lalen tab tsawegi shulu alui chapsa cha tsawegi shulu lalep tabdi chuachin neji penile ka tsuwi kepin yubi Why? Ani datindi lokji atara hini dusa. Kachina mo mapache tamle ramashin rulu di selap dozumbe. Shemichi lo sachi jita obe.
아샤 삽삽 리리베 같이 주니 배우모 와 틱틱메 니 주틴나 다틴지 록지 히니 두사다리나 봐 같이기 꼴레 이나 치기 사치타나메 깔레 아샤 나이타 징게데 아샤 치티르 붐치탐 게누세메 데디딘도 치기 찌체 앙디케 구피콜리 이메 아샤 와 통과조 손치 잡게노 니 찌타 앙디 치기 사치게 나와 와이 아샤 다친 디즈mom다 데철레 랑기 카셀다 찌체 앙수 테니 묘메진루 다르나바 미츠기 안숨 키라테 구코잡 티르수 바주위 로지아 레샤라 고메 테 랑기 ngo마시미슬라 안숨 지니 묘메 아샤 와 이나 다리 치기 니숨 말라바친 나기 디딱지 가냐 마치바 ngo마시미슬루야 랑기 카셀 수케니메데 치기 디숨기 콜레 셰바잡 짐미딜루 나메 사메가디 체메알로 데베 마순 샤자 ngachi gara beru dizum gi yokchalgi jigur suna chini ngengkha yoble ngomashimi sule tachinda dakil rehe wachen tashi kane yamachewa dichole rangi khase su kenile sen 구수 삼볼라도 팀부두기 장의 주간내 주로 주제 든기 내수대 뱀목이 장의 슈게 담바라 내수서든 소위 생각이 개용기 내색걸로 본인 매비 내지수 딱제비니메 두 란신 내땅 냠송 로데 마뉴르기 차지 닉동 십주 제마디 고제 나노 길레부 덴시 통컬로 뚜미 미세수 팀루 내 주니다 대좀베 팀루기 고레 미망로 고다이 레림치 고된 타비가나도 내수 카셀 소위 생각이 나셀 개용기 내색걸로 본인 매비기 내지기 된로 딱제기 레림치 고스니메 대둔자 숨기 레림기 급 개급 난결로 딱제 베스기 사고 동타 체다니 합지 대수니메 대개용 소위 10주닉 동 캐치 숨 재민날로 둘루 미시겐 주메기 주겐 소지 대 본인 매비 내지 수임베 귀노 대밀롭 자차 숨주대지 타슈기 내지다 고람기 내지유미 자차 두 대주비메 소위 생각이 딱지기 레림디 타슈다 고람기니 텔레 셰미 본인 매비 내지 수 대년카수 하수집에 뉴진베 맨주베닐로 조드니메 대도레 계중 시월 현조다 지가 냠들베디 시업 수기 때문에 템플로 딱지기 레림 산에 카숨나베 고된 탑니메 될 행각이 겔로 좁게 인체비미 미붐 숨 말람 치딱제 베수비기 시첩도였다 레림디기 산에 가레인으로 첩순이기 때문에 소위 라베미 레롭 십자 합치당 런친 스링 돕기기 아제르바이잔로 콥29 세미 남시 주르위기 셴좀나로 대하 또도유메다튼 아제르바이잔기 런치다 지갑시 나노 디가 런치니기 콥29다 셰미 냠들기 콜레 손데스 나노 대토레 런치기 점링 뉴컨기 고젠 탑디유비 남시 주르위기 마뉴얼 다제위 네딩굴로 되드르치 베미기 레림나로 대주나비메 대드르 레림나로 gonfel joikan yumi kyakap sunalepa namshi churwailu tanglen benigi tune naglung carbon sondelda kergi doktesu kha chiwi kole sonde nanu te dezumbe lunchengi zamning nalo te namshi churwada tewi kanyi suseni ki tune tubi tablamda tabjisugi kole sunabi te tore lunchen sring topgi Maldives ki season kewang Muhammad Mizu da chikha che nanu te lunchen the season nigi kyakap nigi ban namshi churwalu ten tab madiu tendo yume sugi kule nyanka chesu yumi kyakap sugi netang sugi kule ha gochunigi tenlu nyamdel peko kha chew yobe kule sundu nanu khasa miwa duke jiba chu konglo dukchure gujebe tungkaru tuyendate duk ranshin netang nyamsung lote manyulgi chaji nikdong shipchu chemati kojebe no te chaji digi dubi takorda penjo tele mesegi tönle yundengi tabjugi tsorim shilu so tönime te goben suda tibachin chaji amdigi maun binalu
란신 내땅디 윈덴베 냠숭 베니기 된레 펜토세마 데도로 고벤수기 라미나 차지 엄디기 슈미기 로 짱아데 지기린로 두기아컵기 타코르 내땅 냠숭다 남시 주루기 간일 전슈 게미기 태클로 펜토세마 데 탑주기 쪼림서 질루니 동케지치 묘 ngader 무시기 가슈치 나미다 치디 담 가차베비마 데 쪼림 디늘로 게덴 릭나 냠숭다 미다 리다 셈체기 파나 태와 텔레 남시 주르웨기 탑람다 공필기 라술레텐 타고 내땅로 네버스 마파 베스니스 수디비메 데토레 레지디기 랍치니기 냥카요비 속차스에 소림 송디 냠숭베니다 사지tin 중기 레림 텔레 타코 튕게 텔레 윤덴베 라렌 탑니널로 소림 소니메 데 차지 엄디기 둑남시 만율루 잡줄 베니기 베니스티디 남시 주르위기 탑람다 탑주 차시스에 렌탑 베니기 지잡이메 데둑 라신 내땅 냠숭 로테 마뉴얼다 티바친 차시 엄디기 두베 라신 내땅디 모비 미랍수기 된레 년숭 베닐로 요법 유세이메 다시가 팀신 geognalo nyera amochugule numkortewi samchichabuga yumedi sa tawgi churukhamchi ram yasobime de kinyindina tuchichi meptandi yobmato samdigi la pemiso chimna tewishuma ram yasoble mi tsesolu parchewi nyujumebime de nyutam sa kulhapchi nebe samdi kergi sotun ledechigi chabdoyobta samdigi enlagi chacheswe dodul kelen lekhungi tamnu de samdigi kachili tendi ram joyebina mashiba yuru dodul kelen lekhungi longcho iksada tibachin shibchepe niki tuenle chubara kopen sutanibe yueseyme terin sefit chikja tunchubeme samde tuchi chida tambinale chamni kutsumeda tun chida kebinale tubebime inru namjalu tosu piyomidigi laki tubdilu thopunu de samsabdeya hemigi samdi chilu nikton khechinilu meptewishu chamni kutsubebime tari samchi memelu ten chioknigi komba nijangapchude chilu tapmadeu thendibetu gelefu tenshe tomkalu tumi mesesu timlulu nechunida timlusugi kule mimanglu koda penigi tenle tari gelefulu kodai larim chikoten tabiganrebime de larim dinalu timluda chanyen nye timda lamdul nyensung tele numkurta döngi lamluda dijitsugi kule kowa shedibjibime de sanyimlu chuduni imi larim de hemigi timsung tsozin kipchu namgeki koden tabdebime digi kule pupdujigi nyujubemina gelefo tinrin lobda komina larim godin thapsalu chongchamida tinchimgi joda suzomib ime te hemai timsu zojingi misulu gelefo tenshe thomgi tenlu timlu sosobe wonse imda tia changenda ngenle chulu zesilsa lemme mase nyoze mebi midi chibe wonse shino gelefulu thomsap chadolu timsap munme singapore gi tim zum ani tim jen zomida tamjoy mishachap namunme 다시라고 예합치는 친미두스 유다면 친미유다 Dzongkha chotigi dele chimdi susu mapalere yuti degale diu mutu gelru dele chim sab theu new laws and tougher laws taan shen misi yogi kemu ya dele chim sab unimes Toru timsu zojin debgi pham chanyamgi khore alusu changin beni mepchida Nyuze da TV la chuna teka toni mebe zogo se sheno. Na nyuze ki mapale lalen thamini, chingel mapale lalen thamini be. Zoni ki tushi, ani böyle dedi be. Da çekmam çaşangi, şere puşile lapu be. Pilpilşa, yenyu, datoso, kaçı şurangi zasanalı, şekare koda pevu. Danalapa, Gang fight law, 𝗘𝗵𝗏 𝗓 yasi Bango, say goodbye to all these gang fight. Tatanga borderama. Taru kogi mi chanyamlu nungkor datungi lamlu tsulu nego beten subeyi. Shusele ta tege, 𝗍𝗱 batami, chantu tami. Ani disu dembete. Chimbombe fu license de chamitamu. Pan bomber keu dans kaira zu tare navare chinde yediki lodap sunda pediki chim bomber fu aneche nungortami ishi keche
Chom dikhalu chongla su kara ninu meba gopchi ya chobe zoni imle Dzongkha da chongcha mitsulu pache CCTV tsugobe usukeno. Janda nesuge tenlu gele fule karmawandi gi nyinshu di pupduji gi dulembeo in. Pinsulinlu gyunche sokyobe mi amsu tesenchilu ranshin gi su lalen tabdangi chongdar jipshinyeble ranshin gi su lalen tabdi ta tani di yada tansubere watu. Diya kelo shibchuje sumlami ugin pemagi ta tajimle mise chonigi noksam tandi lo kechil hapchigi hemale nganglamle pinsulin honu. De alo nigi ayibemi ugin gi ta tabikap nandin bedi yubi kyupsu lalin tabibme inru mogi ranshin gi tsuchabtangi chondar nale rikter su labishuma ta su ranshin gi jubchasu lalin tabdi tanigi tandu kebime. De zumbe chondar nalu dekha tomi sheme suya chondar dina le te tobibi rikter su yu gyuni be salandidu. De chondar lerim de ranlu gi tablam su yara tandi amsu sulu chapchur benigi tuenle linat galegi be kodin tabnu. De maji de zumi chondar su kodin tabikap manyul gi tab madew yudi beru linagi morai katule daknang da tunshuk yoble kodin tabibme. De ranjin gi tsu semede de shin da shigu gi tsechur dele doda satir dele shinde da tsöse su lalin tabdi kyub gi tsu chabmedilu kuwime. Tato timbo dugi janda chukhanale churu chutsu dungi nesu de chibi janda shusay nesu gilchin su luk tashuge. Sowi lenka gi keyongi nesa kalu punyen mebe neji su takje penime. Duji nashin netang nyamsung lote manyul gi chaji am niktong shibchu chemadi koje benu. Gilipu tenshe tongkalu tumi mise su timlulu nechuni da timlu suki kule mimanglu kodai lerim chukoten tabigantu. Da nam sanyengi kule shuwachin nabale nim sumgerin kya khabnalu samu puni sumchidu. De zumbe chan khatugi sane la luchinalu nunsu puni sumchi yobbe keyong chuje da nam sharik bitewi khatule nyunda bedi dosi shuge. Dato timbo dugi janda chukhanale churu chutsu dungi nesu dechibi janda shusodu chika diwin karma chudam dechigi jeble tutuwegi luje da te lerim desu te korim shindube pyung te dato chutsu dunda karma kechi tumbalo diwin karma chudam dechigi rinlu tutuwegi luje chipyuge tugebu kolebe nyensen na sishuge. Dato ki luje deya sadi miyuldi na semede te bema samrugi be tendi yumigi te luje de nyensen na sishuge. Semni je zerani ji pochana so ya gorda phama be jo sun cha ni bo mi
다도기 니체디다 지가 팀부두기 장의 최근으로 처리시대 닌다 karma khechi titi tundiki bi sishunira nida chikha titari namlo shinru taw kubigi si chusu chedigi be si nirgu la imbe sishunira te nida chikha titari gi daw dikhalu te sada rujedi ti tablu neblu tindigi be te su sabso nida chukha chamni sumeto be sishunira nida chikha naba nase chi se nim sumgi sakhasan yendi shuwachin naba shinru taw kubigi si chuni chida chujibe chise chusu chiluni tong khejishi raza phup karma thumme nim chuta tende kewa thujul chulung thaba te nabagi nim dikhalu sakha thujul su nyemle lotare dugi suche pin su chamji mato shen ten sum sap sheni darab ne peni iksatitulin peni da tune poni chim sabna lutsuni da levitun de peni katun tende tsini da lusar ki phikatuni setun peni da da phani sumito be te nabagi nim dikhalu ke ki julam di jang khatulu da kandogi julamdi di kholle janta ya chale sha khatul popimbe sishuge dida chikha chozang bodi bawa chin pumba kangwa shada yerbel hokatul popimbe nezumbe na se shinru taw gobegi se chusu chedigi be se chuji chida chuchibi chise chushi chiluni tong khejishi reza pasa karma namru nim shinyu tende sepa thujur sachu thaba te nim dikhalu saka thujur su tuba chise chuthamda karma khejishi sun zamle kone sap kyuni da katun tende tsini songla sap gusuni da desumbe iksatitulin beni lebi tundu beni da desu delejim yure timakun sarkyu beni da magjung gusuni satarin satudul beni sumitobe nimdi khalu ke gi julam di sha khatul da khandu gi julam di kholle sha da ya chele sha lo khatul popimbe te chozang bodi be wachin bomba kanwa sha da yarbel lo khatul popimbe sishuge ndezumbe chura shi se shinru taw kubegi se changa chida chujibi chi se changa chuluni tong ke chishi reza pem karma thakar nim metu tende sorwa tujur salung thaba te nim dikhalu sakha tujur nimbikha jadu nimbaya poble tujungi lada jaw su chamchi mato te zung sap shini da rabne peni kone sap kyuni da ligne itilhamni eksatitulin peni da chim sabine lutuni chim tokabni da tune poni nyin jabni da tende tsini songla sap kutsuni sutmidobe jisegi nim dikhalu khandugi chulam di tyang ni charele lonup khatulu da geki chulam di chang khatulu chozang bodi pumbakangwa shada yerbel lokatul popimbe sishuge ndatogi nimsumgi sakhazani di dechibe lagde pesawde chikha di dore chite dinna karma sumchugi chise dinna karma sumchugi telerim di rembolo tun karma dun dechibe tindigibe totowi ki luje nyammaga soda sedable ni menchu wanji yasoi mo semede punap tamcho ki be tendi yumigi luje kanwa hindo to chu yumidi nyensen na sishuge sonda chidale imin
hindadoki lushidi de jibe nyinsin sawda chiga timburugi jana tukhandalu churu shitse dunda karma kechike de stundi gibi sishundana taregi chitse dunda karma sumchugi kudungi lerimnalu bawajin menbe tsenkargi tumi temba doji da chiga geyong sogdeda geyong sogdugi kyabar tizumbe tokcho tumigi kenku dimase te penjogi nese dishungi dishunyo gonjugi kanyilda dewegi dönsin ka de leshachi yu sishunala digi tolube de do tlingi lerimchi de zodi yumidi tugi bigolebe de nyensenna sishuke las ta janda nyin semi karagi ta ken sishunila ta janda tukadale tuntadigi kudunse janda gi kudungi lerimchi janda shuni yu sishuni ta tarigi ta janda kudungi lerimdalu ta kudunbe ka chundi sojin ta mingumdigi ngotidi ngarigi nalama secha chapdigi be mifu sishunila inre ta korigi kule ta tumdaji nyin semi sulu shuruji bojin ta koranyema gelung tsogdenalu lenteni zato dupdigi be ta cha shumigi mingumjida 다 레즘집에 오진 되게 롱속드늘로 또 주비기 튀미진배 수준이라 녀마 때다 튀미기 긴구 만남이기 해마 데코라 둘로메 레진기 조르구펜배 차 슈누 수준이 아니 배부들로 때다 명엄디 남스메 염용유미지 수준이라 아니 배월에 때내게 배 당하바라 인세미술로 나기 못되지 히 상세베 피디거잖아서라 아 쿠잠볼라 다들이 두 잔들리든지 땡아라 나 둔차기 때 꾸딩기 레림날로 때 보나면들로 남스미까지 제스슈니라 당이 민바와진 때 템파도지라 때 나라바와진 다또 륜티 송각 맨비 생각 템홍기 때 튀미 시슈도라
단 베보달로 땡아라 숨치 바와첸 해마 롱오 주탐디지 게롱 속득이 날로 데 꾸르도시기 미세 용기 꾸다지말 땡디기 베테 나라 자슈니 고갑나이 데다 날레파라 베디베로 데다도 홍기 고갑 초투디라 난디기 베유 데 콩르에까지 가서 봄브라 유시슈도올라 Las kariche se shunila ta nalu tuwa tambara ni shuguni mela ta tot nagi shido zumbe ta nyema gyolung tsogdena lo chudam deji ta chagin debe namdi shunu se shunila ta nagi demhung na lo ta gyolung tsogdegi tu judibero ta dinalu rangi kelung selda ta tidigi be chala disu matutu be zebigi loju disu koi se shuni ire tusam kashi yedegi be ta dochobi tumi be ta gyolung tsogdena lo 데베 종고비기 투섬지기 꼴레제 숭나수가 진짜라 다 나라 숨지 배웠잖라 다 롱오 주담디지 게롱 속디기 날로 차슈 배우달로 때아미날로 때 냠용디 때 저십 비비기 속항집에 때 팀속이 속항집에 배우달로 때 나라기 뎀풍기 날레바 나라 가라 까마기고 미토기 통 라바기 진도달로 때 나라 이고날로 강일라시 치라지 수돌라 아니 강일디스 테카르베 때 나라기 혼톨레 잡초르 피디기 베베곱 도치 바와친 겔롱 속디기 날루디 멤베 겔롱 속디기 날루 바와친 미세다지가 테카르기 잡초르 피디기 베 차르시기 레길 레나 디수 베디베로 테 줍순이기 고갑지도 노디기 베 땡아라 겔롱 속디기 날루 자마토 예시슈도라 las karichela tisu kole ta le jumera sungna de sujunila ta chidi ngache janda nin semidi su te majora te mise sanamba ukale de megi te mise nyam tsantsrin sujunila ta anebe budulu ta laluchigiro kekemeo makemeo sujunila ta kemisulu te tensu sumchi makemisulu te yete sumchi be bere tubesela 다 gyulung tsogduda tsogdigi pana tata naadi tata mingomchile tata gyulung tsogdunalwe te nyamnyung yomigi mingomchibe gyulung tsogdunalwe chala nanamegi nyamnyungchi yonedigi te tinigi kebardiso tata le jumbera kendo sishunila tani tachish konglu shudo zumbe kemisulu tenso zumchi ma kemisulu te yonte zumchibe tata kebachi jirtangbe sungnasuba chinsala 다 마파 nga체라 gelong 속도 베루다 속디 베루다 nga체라 데 두기 지소 인스 슈니비나 담밤디라 데 nga체라 지소 베가 간렌 때다 gelong 속디다 속도기 날로 데 팀속이 잘라디 데 니셔라기 나 촉스 슈니비 니다 뚜미기 데 nga체라 시지 저십 데 두기기 레름베니 제데페니 제빌피니 디소에 데 니셔라로 저라치 슈니비나 인루라 gelong 속디기 날로 바와첸 nga체라 차르시기 레나 te benigi pesabdi sujinilu te kangil yusu shunibila kachimo sawachen tero ngachera te charngilgi de sunjodi ko tambamdi katili jummo sawachen te shungi hontolebe ya gelong thogduna jung su shunibi te male kongi bema chomini ngomadira kebar bomshodira gachu sawachen te ngachera ngilda diwigi chei disu te malebe wachin sada pulera samme chopla te yalebe wachin te shungi hontole sam te tu bodalu te ngachilu te kade bedi berora te wanseti te halam shunda dokchok seti berora ngachi thimi kara shecham jundigi be chaju bego shunimi ani be bodalu ta kebar ngomadira tekargi lenada legil disu tubnilu te kelong thokdig nalu be wachin te thaplam mi shunimi ani be ule tendigi be ngachi kara bedi beru ta ani nigi te ngachira khelang selda bedi berora te malu tero da kongragi legilda lenagi kelang sila tata pulera menala kachimo sawachin timda dewegi tab de umadure yop tawchi bawachin te malibe jung sishunibin las kariche sishunila ta naluchi ani shuguni mela tata ngachira tari kudingi lerimchi bebudalu tata shule najundusugi te nabu zumbera tata tumigi chagin gyulung tsogduna büröde la digi chagin banigi tata simshu lotop kime ungsibe esela tanim bodalu ka chimmichedi tata lamdunda labjadi imbe sishuni tata najun disugi shule ani zumgi sagonalu chama togobru chibewajin ka chimicheji zoji ta nabugi kin sishuni la kachimsojin nabu nyamgebi tibme sisigebi hinchaimbe anibe wole tendigibe ta najun ta lotop kime simshu kime sulu tata anzumbe timibe 자마 도급도 집에 와진 카치미치 수유되기 차례 순나서부터 집에 와진 셀라 담밤디라 데다가 제라 튀미 베 튀니기 된로 데 차킨 가치라 상고미나 땡하기 슈고민도 긴기켄 세슈니베인라 아니기 남켄 날레 나제라기 데다 담밤디라 가치로 라레 모서와친 나제라기 삼바다 셈킬로 라레 슈니베인라 나슌 베디베루타 가라 베디베루라 아니둠치 날로 자마토니 생가제라 미귤디 아니루 케디기베 자마토답도치 바와친 땡가제라기 녹삼 마tam미기 라디 테 유디기 비주니 냥카 유스 슈니비 나제라기
미길데 미티디 같이 개고 모서 와진 자마 또디 베루자 마또디 베디 베루자 랑기 이고 날로 랑기 마베 조지 베와진 생기 미 온디기 베 데베니기 람미 세미디 담바랑 이진자니 중고 수니 베인라 니바기 테가 헵다 나체라기 미다치카 랑 곱다 참치 저와 탑디기 베 랄린 탑니 멤버 베시나 고디 베루자 마고디 베루자 가테랍 체디 베루라 란루 미 작신 마타와 베시나레 테 쪼라 집베 랑기 테 콘다치가 저와 탑디기 베 유튜브 조지 베와진 테 미기 란루 테 차샤니다 테 고카 bombe라 유스 수니 베인라 다 나슌디슬루 마라 혼톨레 슈 조지 베와진 담밤디라 랑기 삼바다 셈킬루라 라레 수니 베인라 아니루 또 텐디기 베 차라나도 조지 베와진 레젤루 아타다 폴라 미실라 ngachi miwanga darim buchi rimjungi tugi kongsi bedi berura nashundisu ngachira kyakabi maungpa in semidi kingi khella debeuda dabji chapkup dinam semike chela da yalu ngachira maungpa in se shu debeuda ladi maungpa gi chala gachinang gobina maungpa gi dubje gachi tengobina danga thumi beni sewachin thumi beo jauchi bawachin gadachi ga dewa tabdigi be chala gadebe nang gobina ani sudi tuha ngeshina nanab jauchi bawachin ngachira gi tokdo riribe 베마소디 베디베루 미기 투칼레 사다 불레라 메스 슈니비 아니 베올레 텐디기베 나체라 삼바다 심기디 데 레줌 노섬 탄디기베 라베곱디 게 체세 나라 싹투나 차마토니 아니 베고베서 야섭 도지 베와친 바우 아피딩이 잡초 파임베세 야 텐디다 마 팝니디 나체라 나메 사미 셈고스 슈니베인라 가치모 서와친 나체라기 갸캅디 충쿠치라 인세 나체라 갸캅 나이기 유미기 미디 데 장가 추십질리 미발라 나체라 갸캅 봄 톱슈칭기 갸캅 봄 니기 부날루 임발라 나체라 가라기 samjikachi chego mo sawajin tubde di ngachigi miwanga darim buchigi ngaulu ngachi kyakapchigi bain semid somtangola lamchigi lomai se phamchigi bushi semidi ani zumbera ngachira kara chiktungi golle no somtanap jauchi bawajin ngachira ki tubde majum te pasada pulera pemisi se chunibin Laslata to na tumigi tata kalu zambu namide ngachara janda nyin semi na junre websum jibe wajin te digi pen tobigi tata rewa debera kido sishuni kare che sishuni la ta chidi tachi ngaragi tata na shato tangbe beodalo tata loji chikadbe koiso wajin mide daju nale paad midegi kangire tun websum jibe wajin nabugi tumigi nadu tata loji labjim nale te midegi kangil kajuzum webina 디세니기 탑람 카데베르디도 요비나 디수이콜레 셰좀레 소도 요비기 로주 디수에 거의 이살라 다네 베베오들로 때다 경구치 레주메라 바비기 로주치 임베스 슈니 아네베 올레테니기베 나기 카틀레 투츠르 때다 미데날루 깡길 제쇼라 또 같이 좀 제자무 아니 깡길디 요브숨지 보와진 나부기 카틀레 깡길 세니기들로 탑람다 탑디디수에 카데베라 디도 세비기 되어질라 나도 같이 독촉 속박이 혼돌레 바와친 ngachi 라베우도 루카데 베도 사와친 테 ngachi라기 다 레롭 코펜 유발 ngachi 시옵 ngachi 다 치카 레레 유일 ngachi 튜메레루 다 아니술루 테 담밤디라 ngachi라기 미디 다준날루 다 ngachi라 위챗 베디베루타 ngachi라기 텔레그램 그룹 베디베루타 안줌 날레 미수기 말레 탑 디우 마디기 로주디수 카치난도가 아니수 토케 베니기 텔럼루치 소디 슈니베인라 다 니기 마세바 ngachi yanchiben kinsel sarsugi nalfa 베디베루타 텔레 니즘베라 다부드니스 텔렌 ngachi라기 둑 잔다기 안날루 베디베루 같이 텐도가 미디기 날루 땀마도 같이 베두가 안수 토케 베신날레 테 ngachi라 가데베 베도서와친 토케 베 공기베 nga치기 테 ngachi라기 튜미툴루 테 공기 쫑라 튜미툴루 쫑기 제솔로 다루라 아니 땀마데우디 테다 ngachi라기 겔롱기 땀마도 이메가 미데치기 땀마도 이메가 미레레니리기 땀마도 임메가 단수 nga치기 피세 나서 잡도스 주니베인라 피세 나서 잡미기에 다루라 공 nga치라기 난켄날레 튀미니 숨지 텐신날레 공기 피세 나서 잡 델레짬지 nga치 독촉 속박이 날로테 뚜니기 세소디 예스 주니비 아니기 날레 다토기 nga치라기 손조디수 같이 준데서 와친 담바라 nga치라 펜제 벨조를 렌탑기 멍일 테 고tam디수 가데베 남이나 미수기 날로 탑데 모두 가데베 유가 안수콜레 nga치 세리리베 난디기베 델레 nga치 혼톨레베 베우조지 바와친 미수기 탑마디 두 세미수 레레신도베 nga치 쥐텐신날레 테 양치벤 슌다치가 저와 탑고 베와치 슌다치가 저와 탑니 멤조지 바와친 담망홍 일레왕신 양치벤 nga치라기 아르메 몰라 다 아니다 데 아니둠 티지가 저와 탑고 벽지 배웠지 한서지가 저와 탑신날래 람루지 베디베루 렉지 배꼽도 세미도에 땡같이 혼텔레 때 순저디 남신도라 예수 주님이 아니 매번달로 nga치라기 민망기 토가 남곱디라 nga치라기 안숨기 제라 미디 더준알파 베디베루다 nga치라기 동대 페이스북나 인디베루다 델렌 nga치라기 다 사쇼디스날루 베디베루다 탑데 모두 nga치기 톰디수 가라 토케 레리신도 베베신날래 안수 세탑디 땡nga치라기 슝다치가 저와 탑고비나 양치벤 대다로
게데지 가져와 탑고비나 양진 레콩 레진지 가져와 탑고비나 단수 가티 탑고비나 아니다 뛴디기베 가처럼 납치선나서 게룡기 임적지 배워진 가처럼 소림 담바베 게룡기 멤버 미디 충구지기 배워진 소림 니바베 단숨 딕딕이베 라비니기 고참 비디베 유스 슈도라 라스타다 디수콜레 테텔레 주미라 숭나데 세슈니라 다 나루치 아니 슈고리메라 타타 가처럼 초윤대미 됐다 미 케미 자메디 수기 됐다 킨도 세슈니라다 마케미 수기 다 투섬지 가데베지 모소와진 다 마치기 됐다 나 뎀홍기 튀미디 데 슝중지 배우도지 배워진 됐다 유고기 베드라 베르다 뎀홍기 네체칼로 됐다 차지기 다 레나 같이라 점로 때 두수비기 유지 통님에 이르 됐다는 지기 뎀홍디 좀지 보진 데 도초기비 튀미지 임베 안에 배배우들 오했다 마치기 뎀콩기 내채널로 됐다 주와디소 주체디소 바옹수가 세위기 됐다 도배지메 두슬라 안에보들로 다 디수이콜레 미세술로 자긴디 쪼라치 이세슈니라 중중베드르 베르다 도초기 튀미 베드르 베르다 랑기 내체카디 됐다 주체 바옹날루티 도바카네미 이르 마케미술로 나기 카툴레 다 데니기 에워디소에 다치 나수도지 보진 가리체니 메살라 다 ngachira tambara ngachira karagi te tuga tengobdi kachidu sawachen te ngachira gehabinalu te gehab chomi ka dibe yobmo sawachen te tambam dera chi di chimzo lendese delen zinjong lendese delen jangchim lendese dani be bodalu da zinjong lendigi nalu kasub mo sawachen ko lumbo lunchigi utidigi be lumbo gudejo la musibala te ko chutamdi zinjong lendina thiungla 다 같이 시미 거라 슝종기 팀이 베디베로자 독초기 팀이 베디베로자 같이 지속기 팀이라 침도 핸디기나 루티빌라 미지 속빈이 우티디기베 독초고 집다 미지 독동이 우티디기베 다니 베보달루 다또 같이라기 혼털레 바와친 때 같이기 차라 남미기 넘딜로 때 같이라 가디베 남모서 와친 담밤디라 안수 같이기 에왈레이션베 시시날레 다 ngachera 슝종기 팀이 베디베로다 독초기 팀이 베디베로라 ngachera 팀이 투기 바나루 담밤디라 ngachigi 제딘치 투고베서 와친 제딘디 시 같이로 샤기 투모 레다 레나치 짬고베서 와친 레나디 같이로 샤디 짬모 데 차시 오미기 넘디라 ngach이 독촉 속바다 슝종 속바세 멤버 베시날레 때 ngach이 바와친 팀조 힌디 이 ngach이 가라 아니 베보달루 다 투고 덴딤치 임적치 바와친 가티 이고 맞다와 베시날레 이고기 강일다 지시날레 데 잡쇼 픽업두세 마셔라 남게날로 순조디 아니면 남도 수니빌라 아니 나말로 텐디기베 다또 나라혼텔레 미망루 수니디 마체라 독촉 속바 이서달루 데 독촉 속바기 거라기 데모 요사기 짬치 멤버랑아치 같이 모서와진 나치루 딱투 남미기 남들루 때로 누초레야 나치루 때다 토긴 래셔톱 디발라 말 호초 베와진 호초레야 래셔톱 디발라 샤초 베와진 샤초레 당아치 티비 마슈제라 팔레 임베 아니 베보달루 나치 게합디 카이디 따데 폴레라 멘 세미디 고아디니라 랭고스 슈니비라 같이 모서와진 다공 슝종디 가모서와진 같이 주 게합기 슝종인 발라 다 공기 딱투 준비 참치기 슝종 멤발라 나치기 베디베루라 공 슝종이라 다나 가티기 베디베루 같이 독초디 슝종기 침다 치디기베 미망기 샵도치 베디베로라 미망루 또 땡디기 멤버베시날레 랑기 잡조 벌로 또 땡야 섭적지 바와첸 땡같이 독수기 갱쿠디라 안수 까잡니 갱쿠임발 단숨 베베오달루 다또 ngacher기 네땅치 따베오달루 단숨디 따다 폴레라 미종노이 레와케시날레 다샤 톡팅 담바기 날루 베디베로 차르시기 순제나미기 남딜루 델렌 ngacher기 차르밀기 순제나미 남딜루 아니토에 nga치기 소림 레shum베지 중다치 같은 줄 레shum베 베올레 땡디기베 다또 안숨 네땅루 마샤와 유스 슈니비 날레하라 베디베로 슝종기 홍톨레 베디베로 데니둠 따다 폴레라 샤니기 고카 멜레몬스 노멜라 같이 모서와친 다시 나공레 슈도 좀비 ngacher기 게캅디 충구지라 임발라 데 게캅 가숨치기 문을 유가 같이 가라기 시라 데 미왕가들이 무치기 칼롭 따부라 같이 가라루 같이 남모서와친 잠시디 치갈레 옴다 같이 조몽고서 남메발라 나질레 아니베 야섭 조시 베와친 데 냥카디 아니 인세 아니 베보달루 nga체라 가라기 투립디 같이 김고 모서와친 게캅 충구지 이미디 미왕가들이 무치기 투기 공시 줍니기 된로 같이 찍튼다 찍적이 더갈레 잘한다 곱디 데베오다 각시르다 테르냠 기샵다 티쿠르 케디기베 라베곱디 게체스 슈니비 아니 베올레 텐디기베 아니기 네땅루 투미주니기 된로 nga제 독촉 속박이 혼돌레 바와첸 데 슝루 가데 타타 데 튠조기 토칼레 기샵다 티쿠르기 토칼레 데베오다
tenga chigi iseda nyerang ke gop dawchi bawachin ladi ani da tumbigi chala khongge naung snomela ani bawle tendi da to sense di tamadu majung nale harab bedi bero ngachi hontole te jum dawchi bawachin ka chamni gi kenku dokshok thokpagi in se ani beboda ngachi gi bedi berura laksam namdagi gole shungunda misellu te phem dawchi bawachin tenga chigi ka chapgop dawchi bawachin ka chara chang shunibila ani bawle tendi gi be ngachera lena legil tele gachira bedi bero te nebe dokchok thokpagi sosochi da shungchung thokpagi sosochi sada pulera jungmichu se shunibila las la tata debe shugomide ngachera mide nalefa misesugi lojo ga develop mosawachin tare dojo thimi chacha kusimsbe jumesuge lojo duse tata tarshab debe du ane bendigi tata shumi dilitine ire tata ngachera lapsul chile du chi shekatamjime ma na kayu chile me tongsedo zumbe tata dojo thimi sugi katileru lejumji chari chap ting이 tingebe 제공수노 이래와 대별 기도스 농베 대티고디 대베트니 슈슈이 세슈니라 다지 나로안이 슈고니멜람 당가처럼 두기 아깝나루 대다 카 치미체디 멍을 뉴디임베 세슈니라 당유기 로줄랍달루 대기 아깝나루 뉴되기 강이 위비기 로주디스 같이 알루 축구질레라 구츠디게 가르기 케메 세슈니라 게 아깝나루 대다 멍을기 강기르비 콜레 베조기 강일르비기 콜레 가르기 캔서다 지사 임베 스슈니라 다니 베부들로 아니수기 날르나 귤롱 촉두날로 대투미지 베부들로 나버기 레주메라 킹옹 스슈니라 다니 뉘디기 강일드수 세니기 대다 탑람드수 가데베라 따도 살라 다다도 nga체라 담밤디라 데다 nga체라 ngil딜기 강일 디수기 로주숨보달로 다토기 찬일 저우치 바와친 nga체라기 테르부 ngabje 주니메발 nga체라 개합날로라다 또 중모뇽비기 네당줄리메바 다안즈기 노섬지 담보달로 nga체라로 마운토 슝기 데다 nga체라 나루 공기 켈랑슬자 가데벤 난디 주인가 nga치 중용기 켐발라 다 아니수 베디베로 nga치 혼톨레 망일 강일 유미디 세삽 가데비 지니모 세미기 지와디스에 nga체라 손주디스에 중중서라 유일라 nga체라 창일 디수 때 로타르신도 투비기 넘들로 창일 가데치 nga체라기 바와첸 때다 나기 돈도 배 강일 가데치유가 갈리 가텔리 템미나 다 안수 때다 슝용온톨레 때 텐탑 디수 가데비 지도가 같이 지고비나 또 베르나 바와첸 nga체라 타실 디수 베디비로 가데비 공펠다니 나기 때 공기 잘 남이기 가나도 발라 텔렌 nga체라기 피칼레 때다 테르봉갑제 주니기 베베달로 따로 피칼레 nga체라기 망일 가데치 온고비나 가데치 세고비나 단수기 때 탑럼다 치디기베 때다 또 라비 가라 두스슈니비 다 nga체라 혼톨레 임저우지 바와첸 다 슝기 혼톨레 망일 강일 틴추니 명스슈니비 같이 못 사와첸 다 nga체 딱투 오미기 넘들로 때 같이 슝운디 제잡디 유세 다 나바 인세와진 다릴레 베초초베 베니 세미디 때 공기 켈랑 주말로 땡디기베 미시기 이신이랑 케발라 미시기 이신이랑 케사위기 제술로 마체라 슝가기라 쫀디 베디베로 투팜주니 명스 슈니비 게시 아니 투팜 주답 저우치 바와첸 때 nga체라 망토이 링루기 때 십점딜루라 nga체라 가라기 맵담발라 같이 모서진 미기 마음박이 날로 왜 야루 싹투치 두서진 아 싹투 같이 배워 미조센디기 냥카두발라 단좀 배보달로 또 슝기 혼톨레 베디베로 탑람 나소 땡디기 잘나미가 도 수니비 같이 혼톨레 베디베로 벨조르 콤펠 가데베 탄나기 탑람 디소 때 지고베 텔렌 벨조르 힌답기 망일기 남케나 베디베로라 때다 펜나 베와첸 때 슝기 혼톨레 파기디 nga체라기 아니디기 망일디 리줌베 미오니메스 노섬 담바첸 때 nga체 혼톨레 미톱 세미디 nga체라 손조 남남사라 유스 슈니비나 다 nga체라 치소 세우달로 다또 네땅치 가데베 유스 와첸 다 nga치 치소 소비기 남도 잠지 멤버 베시날레 때 nga치기 다 둔차레 날로 때 셰솜라 때 장가 마십지 난돌라 다 가다치 간난고비나 가데베 베고비나 다 nga체라 혼톨레 탑람 가데베 제데서 와첸 지디 nga체라기 따실디레메발라 따실 공펠다니디라 때 다토기 날로 땀마도 아티치 유디베루 지디 nga체라 롱미디레메발라 롱미 조니 조황디소라 단수기 네땅디소 베디베루 공기 다또 다 nga체라 유림베 조미수 베디베루 조바베 두kop베 다 nga체라기 다또 레나 쌈디 베디베루 때 조송디 뉴스지 때 온밥비 마수지 오미기 탑람 지kop베 단수에 nga치기 때 슝루 슈슈사라 유스 슈니빈 las kariche sishuni la tisui kule docho tumichi imbigi challe tata le jumera sungna de sishuni ta chidi ani shugoni mela tata ta nagi sundo zumbe be tanga jira dugya kamna lo juche bango bajin de jungchung le de sugi tata besup chasup kelang sel de tidigi be 나바 베니서 진 다리를 다리 잡고 비기 됐다 뒤로 빠지는 sishuni la 다네 베도들로 nga지라 두기야 감들로 또 깡이지 같이 튜니두서 와진
데 공슈기 강일 남스베 된데 살라 데 공슈기 네츠디 다다 르베기 네츠로 잠치면베 다다 레데달레 공 소소소소노레 파에 다다 공슈미기 장가디 대다 마 법주님에마 대행계라 야신주비기 로주두수 대메데다 주넬라 바데베 다샵 송디두 스슈닐라 다네브로달로 디수기 탑람 디곱디수에 대다 마처럼 슝루 법마 몰라 슝기 탑데토토 슝기 시주두수 베드라베로 텔레줌베 정고비기 대마파 마참메세 멘세슈닐라 짬디 짬선스로도 이르데다 디수 카딩이 들로 대다 레줌베라 투섬지 제곱즘베라 제이세슈니 다네베비들로 대나 도초기 팀이 집 보들로 안수기 틸려야 되나 부수기 같을래 순대두수가 되라 나돌라 다 나체라 두미 용기 켄라 나체라 두게 감날로 시업디수 공슈디기베 땡나체라 다 레쿵 가텔레 파라 베드베로 미토 말라미 깡일 가디비유가 다 안숨기 네땅디수 따보달로 땡나치 독촉 속박에 사기 bomra 란도스 슈니비 나체라기 뎀풍나 조달로에 때다 양치벤 고노르기 고펜 미비기 기오날파 소놈기 고펜 미비기 자키 고펜디스 민도발라 리베 말람비 강일 데멘가나 조자우지베 와첸 다로 멤바 말람비 강일 따보달로 땡나체라 로함 시치임베 슈니비 니스웨치 가치레 텐디 줌모 사와첸 나체라기 다투 유비기 시주기 tab madewara jumina sewachin atichi medemos nomela kapkapdi chile bawachen ta chile bawachen ngacheragi tida khungi nitang digibe tab madeu tendigibe juina sewachin te khongragi laludi te nebejodo jundo onla imdalu ngachera karagi khengopti ngachi dokcho sokpai hontole bawachen dato ngachigi siol hensolu iguchi pidiyula da hema ngachera siu legjur digibe kefen penni 가디베유가 임팩트 어세스먼트 나한디기베 마치 루데 슈와치 홍고비기 땡같이 혼돌이 이구치 피디 같이 모서와친 담밤디라 마치라 미디수 땡같이라 공슈 좀 미디수기 같이베 주이나 세미기 루트코 소모발 몰라 따다와디 따디가치나 무마기 미된디 같이레 텐디 공슈주이나 아니디 하고고 발라 멘추디 백업 조치 베와친 같이 모서와친 가치라 넵지 멘추 백업 조치 베와친 네시디 헤마 다징 보발라 아니 네시 다진니기 될로 때 공락이 혼떨래 같이기 베와친 impact assessment som에 펜뉘기 때 펜바다 니바 같이 유비나 가데베 중중이나 안수기 10점디 공기 진지베 소디 바검 적지 바와친 땡가처럼 혼떨란 베네 점님에 슈니베라 델레치디 가처럼 혼떨리 같이 제도 서와친 다또 공슈기 줄포기 시주디수 가데베가 펜션 policy 양집에 아니를 땐디면 나세 아니기 시주디수에 저시 백업도 가처럼 혼떨레테 다야 가처럼 지속이나로 투신날레 주딘 피급디데 제니메세 니바기 때가 heb다 다또 가처럼기 두기 일부 디케기 시주기 자침지 오인발라 니동 키치니로 다 아니기 답되고 뭐되어 아트레 지오메발라 다 해마 배워진 콘날레테다 이렇게 제라 링토 배워진 킬로미터 주담 지바진 때 콘로가 제라기 같이 톱탕 유비나 단수에 답되고 뭐되어 디수 두 단수에 호라기 니소 디수에 가데 배고비나 강일 디수 두세 아니수에 가제라기 배워진 단수에 가제라기 다리기 지소날 수는 아니기 사고 디수 소신날레 땡가 제라기 시업 디수 베디베로 콘바 투바 펩토도베 자습 적시 배워진 땡가 제라기 합로라 펜세 다 가제라 미 마쇼치그라 투섬디 가데베 시오메서 와질라 나루 미바친 치칼레 바오니 노섬담메발라 다 ngacheragi gyakhablu dubimigi shama sawachin shingi shammi sala ngachera dumchi bebe ngachera da bebe shu dochi bewachin da nagi phamlu nagi shama sawachin nagi shammi sawa mula saungala pe nizumbera inla gyakhab yuntenbe lejumbe negop dochi bewachin miwang ngada rimjugi tugi gongshidi lejumbe dukop dochi bewachin ngachera karagi tuksamdi ngacheragi gyakhablu shadi ngachera dubimigi ra sagola tudel 당아처럼 빼배와친 카나기 마디 찌기 쪽와 몰라 해마라 때 아니 좀베라 나처럼 주비미게라 쪽 다세 담마바 미디 나처럼기 날레 해야스서 좀 치칼레 톱라 데베오다 공기 나처럼 주미 좀치 샤사디게 잘라 나온가 스미기 주와디 나처럼기 계급 도스 슈니비 아니 베올레 텐디게 나치 혼톨레 베디베로 안소 툭섬 시신날레 아니 수 나치기 생파 계신날레 땡가 지기 혼톨레 베디베로 시주 가디 주주 베고비나 리비디 수강이 럽적지 베와친 같이 베고비나 때로 마빠다리 나처럼 미스만소 소페 슝기 때치 같이 칼롭나이 세와친 때로 다도 시요 때 공라모라 컨택트 세우면 뭐 가밥나 유미세 공기때 땡적이 아니 투니스 미스 호라 켈랑디 유발라 아니 수에 나치기 때 주와케 때 공기 같이 베도가기 다셀레라 주와케 디유라 다토기날로 렌설치 나온 위기 레와 bombe라케도 단수기 순주디스에 줌베달로 때 공가라 베디베로 투바 펩토토기 시디 가기 조고 뭐 세와친 같이 지소날로 조고 데로 진종 핸디기 조고라 아니기 네땅지 리좀비 진니기 될로 나체라 대답디 같이 혼톨레 베디베로 카테 타타 슝기 제미디고 잡조피니 슈니빌 las kadijela de suikole tata hi sansarwa suna de ta nadi mingom nyamyung yumi chi be be udlo nyama
투미베 데다 차긴 마지비기 해마 데다 둘로메 레진날로 데 차라 나 조리 구펜베 차라 나이 냠용 두세 슈닐라 다니 베베들로 nga치라 두기야 칸날로 강일지디 밀레텐디게 베남세메 강일 텐데 슈닐라 디스 다 톰카세 멤베 nga치라 유고날라 파삼 잠치 멤베 다 산에 가카키쿠 가틀레 봐야 데다 미다드비기 강일리수 튼다 튼심바도 안에 벤데기 나로 냠용 유니디기 나기 카툴레 다 미다드비기 깔롭 메다더위기 유엔틴레 대나수도 집에 와진 닌세미술로 펜톤이메 살라 나가제라 나기 순도 좀 베인라 다 해망아라 좀 집에 와진 대록미 레진날로 나기 롱어 케치지 대치 자슈이 슈니비 단좀 고갑지 톱보달로 대 나기 말로 냠용기 고갑 지 대날마 슈고베 숭보달로 땡아라디 남미 세메 록디기베 해망아라 나신 대 쉔지베 보달로 대 록밀레진나 자슈달로 대 셈디 아비고 야소메스 슈니비인가 다 인루라 같이 가라기 갱곱디 ngace라 롱미디 리숑베 끼디기베 ngace라기 라렌 탑시바친 코디 ngace라기 자로 안 담바디인라 ngace라 가치라 베디베로 롱미기 베소블라 다 롱미디 ngace라기 툴다 튠베 쥐마십 도시바와친 ngace라기 고펜 쪼쇼지인라고 같이 모서와친 ngaci 인케나 바와친 electricity is a bad master sumala but a good servant se tan be bodalu ngace라기 롱미디 툴다 틴디 쭈급 적지바와chen 담밤디라 다또 ngacer기 네땅 가디베 줌메서 와친 메킨지 줌메 몰라 된 니바 ngacer기 시킨 가디치 템멜라 같이 모서 와chen 아니수디 ngacer기 롱메 레진기 로체이다 직시다 치디기베 라렌 마타비 딱센지 이세 아니 베보달로 담밤디라 ngacer기 침기 낭게나 베와친 가디베 라렌 탑고비나 공기로 직시치 온발라 직시다 뛴베 베답 적지바와chen 담마도 메텐스 슈니베일라 니바기 테카앱다 ngacerap 치갈레파 대다 ngacer기 리다 숭초기들로 밀라루기 데라 데 윤틴 충구르이 랑 아티레 시베오달로 텔렌테 파 ngacer기 나 죽장다르기 켐바 몰라 데 밀루 시킨 주민나 이고 날바 텔 아니베 시킨 주미스에 호라기 데 윤틴 딜리숑베 마톱 록메디 가디베 쥐니기 데 라렌지 툴라튠 마템네 텐디기 이 시슈니비 아니 베보달로 ngacer기 치기 때 ngacer기 리다 숭초기들로 때 방ngacer기 바다 일렉트릭 펜싱 디 ngacer아 아니 록메 테카르베 텐디기 베조 따다 볼레라 맨 아니 수에 나보기 찰란데베 따다 볼레라 시니메 슈니베인라 ngace라 침나 베와첸 ngacer기 추세 끼니기 다 히터스 몰라 히터스 베디베루라 로말레야 이머션 히터스 톱라 다안숨 라렌 탑골라 ngacer기 나루 럽디 조디기 베 ngacer기 아니 히터디 라렌 탑다 적지 베와첸 아티레 티쇼디 베디베루라 랑기 린첸 데 랑기 미세기 판시시 유미디 ngacer기 소다 지비기 냥가 bombe라 유세 아니 보달루 로멘디 툴다 튠베 ngacer아 가라기 쥐난고 슈니베인 Las kadiche seshunela yubjitune chansunu tata tarina kudungi lerimnalo jennamidulu ngache janda lezingi lejib karagi katule hitame kilera kariga chu yuseshunela tisumire tisetun te dizumbera ngachira gelung chokduda chokdugi ewadusu shi tetelen tumigi genku dochogi tumigi genku kachina disu kule tata nin semidisugi lejime sensebo tetegi nadunile tetnyamadarro kora longo kechichi dechi dulome lezingi zori gupenbe cha shubebe bodalo tetinalo talome datwegi yenteda labjaduse sungnamidulu hitamikilera kariga chu yuseshunida chigalo ta shuletore kudingi lerimpiudalo tata ninseme karada chigalo zuzambejege kariga chu kariche seshunina 추웨 보웨 나히 남긴 대신수 장점이 제일 민도바야 뒤집은 수루도 가라잡면서 히트르지 대다웨 야 이나가 딴체 나히디 제소봉님에 이루 베라 맞춘 히터 소님이데 야 다도 벤치에다지 거래 야 가르체 디친 다도 벤치에다 치메 대와 제르담다 담응아치 마누테 삼바 두코자사 사치 조고메나 유칼레치 에기샬라케 타인실랍데 아니레모 조기메나 야 이메데 대바다 헤마라 히터기 메디세다데 가지베 미세니데 다리 미마세바자바진 나방아지라 이사나 온비컵 사도 도베디오메나 아오 그래 제빈노 섬당다 디조르 조이메 나바이델루 다레레 메테자니 멤바 나바디 나바라테디 소니데 미가르이 체준비 노섬당데 히터수 니노메바 테자와진 당바 로미 톨라조 텔렌니바 틴게 맵조니 냥카 유데 데마세 타마 메쇼와친 침치니 냥카 유메 디오디 메시자바친 히트야 윤렘빌랄린 탑투비가 메체야 레샤 미테마데 야 임베데모시
Chulami de chuchidu mapa hitar gi mise balu lemi chudi to da chan chimgo de ya di chu. Pa dada we. Te te bioda labda jam ji beni member daliba semka sha di biodang di me. Ya tup tup. kuzu sambo la tazo timbutugi jana tukhanele churu chutse kye nezani pemagi moi kadule jana shuge tambara neso den soi lenga ki ke yongi nesa kalu punyen mebe neji su takche peni me nduk raji netang nyamsung lote manyulgi chaji am niktong shipshu chema di koje benu ngile fu tenshe tumkalu tuyumi mese sulu timlulu nyachunida timlugi kule mimanglu kodai lerim chukoten tabi kantu da nesu kasel soi lenga ki nasele ke yongi nesa kalu punyen mebe neji sugi tunle takche su peni me te tunta sumgi lerim gi kap ke khab nang kyulu takche pesi sago tongta chedani lapchi tsuni me te ke yong soi shibju niktong keche sum cheminalu dulu Michigan chumiki chukin so chi punyen mebi neji su imbe kyunu. Te milop chacha sumchu dechilu tashuki neji da kuramgi neji yumi chacha duyobi me. Te soi lenka ki keyong takche ki lerimdi tashu da kuramgi ni tele shemi punyen mebi neji ki nyanka su sidi hasu chibe nyuzin bedi menchu su penelu tsu tuni me. Te toroe ke yung shiwel henso da chika nyamdel bedi shiwab sugi tunlu timpulu takchegi lerimdi sanne ka sumnalu koden tabni me. Te lhenka digi kelo chobge in chepimi mi bum sum malam chilu takche besubigi si chabdo yobda lerimdi sanne karaynalu chab sunigi tunlu soi labimi chiktong shibja lapchitani me. Lunchen tsring topgigi Azerbaijan lube COP29 summit namshi churwegi shenzomnalu tiaka todo yumida tun Azerbaijan ki lunchen da chika che nanu. Tika lunchen nigi COP29 da shemi nyamdel sugi kule sundus nanu. Tore lunchen gi zamling nyukangi koden tabi namshi churwegi manyul da tewi nedungulu duduru su peme sugi lerimnalu teshu pepe me. Te duduru lerimnalu konfil chowi gyakab su da sunalepa namshi churwalu tanglen su kadebara pepe inata naglung carbon tsondel da keregi tokte su kha chewi kule dödur su benu. Te zumbe lunchengi tsamling nalu namshi churwata tewi kanya su senigi tuenle dubi tablam da tabji sugi kule suna bime. Toro lunchen tsring topgigi Maldives ki Sizin Kyawang Mahamad Mizu da chikaya pshi nanu. Te lunchegi Sizin da chika pshedi namshi churwalu ten tab madeu tuen sugi kule da nyanka chesube yumi kya khab sunalepa netang su hagonigi kochuni da tizumbe nyamdel begop kha chewi ki kulebe sundus naib ime. Khasa miwa duge jiba cho konglo dukchure kujebe tunkar titundate duk rangshin netang nyamsung lote manyulgi chaji am niktong shibshu chema di koje ze nanu. Te chaji am di dugi takhor da penjor tele miser sugi tunlu yundingi tabjugi sorim shilu zo tuni me. Te kopen suda tiba chin chaji amdigi maungbinalu rangshin netang di yundenbe nyamsung benilu pento se me. Toro kopen sugi lamina chaji amdigi shumi lo changagi nangkyo gyakhabgi takhor nyamsung da namshi jurui kanyalu zunshu kemegi tekhalo pento se me. Te tabju sorim se chilu niktong kechi chilu miwa ngadarimbo chegi kasho name da chedi tamka chabebi me. Te sorim dinalu kedin rignai nyamsung da mida rida semchigi paana dewa tele namshi churwegi tablamda konfilgi laa tsule tin takur netanglu nyoba mapab beni su tsudiyo bime. Te toroe le darimdigi lop chini yobi nyanka yobi sokcha tsue nyamsung beni da saji tunchongi lerim tele rangshin le tunbigi tunke disu yundinbe lalen tabninalu zorim suni me. Te chaji amdigi
tuk namshi manyullu chapchuru benisu sidi namshi jurwigi tablamda tabju chashi disu lentab beninulu zichapime. Te tuk ngajin tak netang nyamsung benigi lote manyulla tibachin chashi amdigi rubigi ngajin netang di maungbi mirapsugi tuyne nyensung benilu yubab yuseyime. Tashi gaan timshin gyawag nalu nyara amuchugule numkor tewi samchi chabi gaan yumedi satawgi pshuru khamchika ramyasobime. Te kenyin dina tuichichi meptaib mato zamdi la zamdigi te la pemisu chimna tewi shuma ramyasoble mi tesolu parchewebi nyujumebime. Te nyutam saya gulhabchi nebi zamdi gergi sotun lede chigi chabdoyebta zamgi yanlagi chacheswe todul kellen lekhungi betamnu. Te zamdi nedun kachile ten ram joebina mashiba yuru todul kellen lekhungi nocho iksada tibachin shibshe benigi tuyne chobara kopen sutani be yuseyme. Terin se fit chikja dunchubeme samdiye duchi chida tambinale chamni kutsuyumida dun chida kebinale tubebime. Te inru nam jalu tosu biyomidiki laagi tubdilu toponu. Te samdiye hemigi samdi chilo nikton kechinilo meptewe shuma chamni kutsuyubime. Te tari zamchi memelu ten chiok nigi chim kumba ni jangap chude chulu tab madiw tuyendibetu. Kilepu tenshe tomkalu tuyume mise sulu timlulu nechunida timlugi kule memanglu koda benigi tuyenlu tari kilepulu koda ilarimchi koden tabiganlu. Te larimnalu timlu da chanyen nye timda dezumbe lamdul nyensung tele numkor taduyenda lamlu dezumbe tishisugi kule kowasu shejiyubime. Te sanyimlu chu tuniyime larimde hemigi timsung sozin kipchu namgegebe koden tabdoyubime. Digi kule pup dojigi nyujubemina. Gelefu tingri lobda komina larim godin tapsalu 𝗊𝗄𝗄 tingchimgi joda su zomib ime. Te hemai timsung zozingi misulu gelefu tengshe chomgi tuyunlu timlu sosobe wonse imda tiya changenda ngenle tsulu zesulza le meb matse nyoze mebi midi chibe wonse shino. timsab monime Singapore ki tim zum ani tim jen zomida tamjay mishachap na monime da sherlau ye khapchi timni dusi yödame timni yöda Dzongkha chotigi dele timdi susu mabale yüti devele diu mutu gelbu dele timsab teu new laws and tougher laws Taani shen misi yongi kemu ya debetim sabu nimes. Tauru timsung zozin debgi pam chanyamgi khonri alusu changin beni mepchida nyoze da tewi la tsuna tekhatoni mebbe zogo se sheno. Na nyoze ki mapale lale thamimi, chingen mapale lale thamimi be. Zoni ki tushi, aani böyle tedibe, da chekam chashandi. Shara pushile lapube, pilbisha, yenyu, datoso, kachurangi zasanalu, shekara padapevu. Tanalapa, yan paitlo, tatibela simili yasi da. Bambo, say goodbye to all these gang fight. Tataba, Hotorama. Taru kogi mi chanyamlu nungkor datungi lamlu tsulu nego beten subeyi. Shusele ta tege. 𝗍𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗀 𝗂 아주 대소 된바지 지금 몸매품 라이센스 때 참이다우 반 몸매를 깨우 단수가야라서 다른 나라에 침대 기회되기 러답 손답 빼되기 지금 몸매품 안에 누구도 하면 이시고 개체 Chom dikhalu 𝗊𝗨 su kara ninub meba gochi ja chobbe zoni imle 𝗊𝗨 da 𝗊𝗨 tsulu pache CCTV tsugobe usukeno. Janda nesuge tenlu gele fule karmawandi gi nyinjudi pubduji gi dulembeo in. Pinzolilu gyunche zokyo bemichi gi amsu tesenchi lu rangin gi tsu lalen tabdang gi chondar chi pinyeble rangin gi tsu lalen tabdi ta tani di yara tansubire wadu. Diya kelo shipchuje sumlami ugen pemagi ta tajimle sowa chonigi noksam tandi lo kechil hapchigi hema nganglamle pinsulini loonu. Te alu nigi aichi imi ugengi tatabikab nandin bediyubi gyupsu lalen tabdobi me. Inru mogi rangin gi tsu chaptangi chondarnale riksasul habishuma
타수 란진기 줍차수 라렌 탑디 타니기 단도 깨비매 대대좀매 종더르늘 대하 도미 셰미수기에 종더르디날에 토비 릭셀수 요규니베 사란디도 대 종더 레림디에 란루 탑럼수 야다탄디 암수술루 잡초르 베니기 된레 리나트 칼리기베 고든 탑노 마시 대좀매 종더르수 고든 탑이캅 마닐기 탑 마데우 유디베루 리나기 태가 휘브델루 모레 홍레 딱낭다 춘슈수 휘브레 고든 탑도 세이메 대란진기 초 세미디 신다 시고이 제주르 도다 사테르 텔레 신데다 추세수 라렌 탑디 큐 초점이들로 고이메 나도 팀보두기 장다 추칸넬레 주로 추세 계획이 내수디 대집에 장다 주소도 지가 내수 소든 술록 사슈게 소위 행각이 개용기 내석할로 분연매비 내지수 딱지 베니메 tukranjin ne tang nyamsung lote manyulgi chaji am niktung shipchu chemani kojebenu kile potential thongkalu tumi misesu timlu ne chunida timlu sugi kule mimanglu kodai lerim chukolen tabigantu ta nam zanyengi kule shuwachin nabale nimsumgiri kyakabnalu samu punizum chidu seime tezumbe chang khatugi sanela luchina lungsupsu punizum chiyobbe keyong chucheda namsherik pitewi khatule nyetabe du sishuge 또 팀보두기 장나 추가내리 추리추서 계획이 내수돼 집이잖아 주소도 지가 뒤는 그럼 구대치기 잡래 님 숨기 사카산인디 평 디다 지가 디마린 튼슬로 토이 루제 속이 될래 샘컬로 하나 뎀메 세메디 울럽레 기기 토레베 텐디미디 년선나 스슈게 Sem la sergi gömbi gochunale mo tuta bui wo chugi shere thomesa ton bi men chugi ngori javesa ni nam ke chuda mega novi the joru se waje da bo ma to ma joru me lam che da bo
다토기 루제 심다 심기 탈라 심메디 세든 도지기 베텐디미디 디데 집에 년선서도 지가 tembuduki jana chukanilo de churu chuse geda karma kechi diti tundiki be sishunela de tatogi nyancha de chika tembuduki jana chukanile de nim sumgi sakhasanyen de lagdi be pyung sishuge 나와 신도도 고베체 주니 지다 주지베치세 주수 질로니 동케지시 레사푸 걸마 투메 님주다 덴데 개와 퇴절 출롱 태바 나와기 님데걸로 사카 퇴절수 님레 로터